60 साल बाद बनता है कि बनता है? बताइए। जितने भी बड़े पावर सेक्टर है, मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं, भारत सरकार में रिटायरमेंट के बाद लोग जाके वहां काम करता है और उसको प्रॉफिट में लेके चला जाता है। और यहां उनका जब कम आयु रहते, कम एज में शुरुआत करते हैं एनर्जी के साथ, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में काम करना है, एक असिस्टेंट इंजीनियर से शुरू होता है इसका जीवन, बाद में एमडी तक पहुंच जाता है, जीएम सीजीएम तक पहुंचता है। तो वो लोग काम करने वाले लोग हैं, किंतु कभी कभी हम देखते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर लॉस में है, वो मानसिकता है, वो जो मानसिकता बना के रखे हुए सरकार मने ये हमारा नहीं है। आज हम कहते सरकार मने, मैं सरकार नहीं हूं, सरकार तो पूरे त्रिपुरा का पब्लिक है, उसको एहसास ही नहीं करेगा कभी भी। सरकारी लाइट है तो चल रहा है, ऑफ नहीं करेगा, अरे सरकारी। और यहां जो सरकार थी वो तो हो ही गया, सरकारी बात छोड़ दो, सरकारी ऑफिस बंद कर दो, अरे सरकारी नहीं है, मेरा है, वो अपना है। सब सोच। इंडस्ट्री करके क्या परिवर्तन है? मैंने इंडस्ट्री में बार बार बोला, आइए इंडस्ट्री लगे, इंडस्ट्री करने परिवर्तन हो जाएगा। पहले सोच परिवर्तन करना पड़ता है, नहीं तो इंडस्ट्री लगे कोई फायदा नहीं होगा। पहले अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ता है, जो हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, हम उसका साथी है क्या नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, अलग अलग सेक्टर में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सेक्रेटरी ने डिटेल्स आपको प्रेजेंटेशन दिया है, और भी वक्ता ने बोला है। एक राज्य के डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या है, कैसे समझेंगे? तो डेटा तो दे दिया, पीयूष जी ने भी दिया, इतना परसेंटेज इसमें हुआ, इतना परसेंटेज इसमें हुआ, दिख रहा है आपको, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, सब कुछ दिख रहा है, हर सेक्टर में उठी। एहसास कैसे करेंगे बताइए? एहसास तब होती है जब दिल्ली से एक समय 10 यात्री डायरेक्ट नहीं मिलती थी त्रिपुरा आने के लिए, और 2018 में सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाके जब मैं बोल रहा हूं हमको डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए, डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए, तो उन्होंने सभी को लाके एक दिन बैठा दिया, बोले उसको समझाओ डायरेक्ट। तो मेरे सामने स्पाइस जेट के मालिक है फलना डेनियल के साथ बैठाया, न्यू के सभी के साथ, तो हमको दिखा रहा है सर कैसे होगा, हमारे जो फ्यूल का पैसा इतना है, आपके यहाँ तो डायरेक्ट पैसेंजर हमने देखा 10 से 12 आदमी नहीं होती दिल्ली से, हम 180 सीधर चलाएंगे सर, से पैसा कम देगा, हम देंगे क्या? स्टेट गवर्नमेंट को भरते कि हम लोग नहीं देंगे, हम लोग पैसा नहीं, चलाओ तुम लोग, नहीं हम प्राइवेट सेक्टर है सर, कैसे चलाएंगे? नहीं आ रहा, 1 साल चला गया, नहीं आ रहा। हमारा एक आदत है, हम पीछे पड़ जाते हैं, हमने तो छोड़ा ही ना, प्रधानमंत्री को छोड़ा ना, सिविल एविएशन मिनिस्टर को छोड़ा, मिनिस्टर को नहीं, उसके बाद एमओ को पकड़ता हूं, जाएगा कहां से? उसके बाद सेक्रेटरी को अलग से, क्या हो रहा है, क्या पॉलिसी दिया आपने, तो लगते लगते बाद में एक शुरुआत, तो डर रहे थे होगा क्या नहीं, तो लगभग 90% बुकिंग हुई, 90% पहला फ्लाइट। और अगरतला एयरपोर्ट में जाते समय भी इसको उतना ही मिल गया। इंडिगो का जो यहाँ नॉर्थ ईस्ट का चीफ आए थे, उनको बोले सर आप कैसे जानते हैं इतना लोग आएंगे? हम बोला हम जानते हैं, हम एहसास करते हैं। बहुत कुछ अंक गणित मैथमेटिक्स से नहीं होता,
स्टैटिस्टिक्स से नहीं होती। और आज मैं गर्व करता हूं, मेरे त्रिपुरा में दो डायरेक्ट फ्लाइट आती है, भर भर के आती है। माने 2 फ्लाइट में मिनिमम 300 लोग आता है, 300 लोग जाती है। इससे त्रिपुरा का डेवलपमेंट समझ में आती है। जो 300 लोग डायरेक्ट दिल्ली से आने वाले हैं त्रिपुरा में, और 300 लोग जाने वाले हैं, इसका मतलब त्रिपुरा का आज से 4 साल पहले 10 आदमी मिलता था, आज 300 आदमी आता है। कितना डिफरेंस है। Ease of doing business, ease of life, दोनों दिख रहे हैं। इसका मतलब लोगों का जीवन मान का जो रेखा है ऊपर गए। दिल्ली जाने वाले 600, आने जाने वाले 600 लोग त्रिपुरा में डेली, 40 लाख आबादी में। और आप लोगों को जान के खुशी होगी, अब जो नया टर्मिनल है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैं बदलने वाला हूं। टर्मिनल तो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बेस्ट टर्मिनल थी, गुवाहाटी ये। इसमें आपको अलग से कोई टच नहीं करेगा एक्सरे करने के लिए, आप जाएंगे अपने आप एक्सरे हो जाएगी, ये व्यवस्था इसमें। आपको लोग आके ऐसा नहीं करेगा, आप सीधा चले जाएंगे, दिखाई देगा, कुछ उल्टा सीधा हो तो आपको रुकेगा, नहीं तो आप चले जाएंगे, आपको रुकने वाला नहीं। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट इसमें भर्तुकी देखे, अगरतला टू ढाका, अगरतला टू चिटागांग, अगरतला टू गुवाहाटी, सिंगापुर, उस रोड को भी हम खोलने वाले हैं। उस रोड को भी खोलने वाले हैं। चिटागांग बंदरगाह तो पहले ही एसओपी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के साथ वाटरवेज की रास्ता ब्रह्मपुत्र में भी है, सिलचर की नदियों में भी है, असम बराकबिली में भी है, किंतु समुद्र बंदर के साथ इतना नजदीक और कोई नॉर्थ ईस्ट राज्य नहीं। मात्र 70 किलोमीटर फ्रॉम चिटागांग बंदरगाह टू साब्रुम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओनली 70 किलोमीटर। हमको कोई नहीं रोक सकता, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें ना करें, किंतु त्रिपुरा को डेवलपमेंट में किसी का हिम्मत नहीं रोक सकता, क्योंकि मोदी जी ने रास्ता खोल दिया। पहले एक लाइफ लाइन थी असम अगरतला रोड, इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं थे। मेरे भी छोटा रहे तो मेरे माँ सिखाते थी, टीचर भी, क्वेश्चन भी आता था त्रिपुरा का लाइफ लाइन डैश, तो हमरा लेके दी था असम अगरतला रोड, क्या ना क्वेश्चन आता था। तो लाइफ लाइन क्या है, ये एक ही है। और बारिश के समय उसमें जब लैंडस्लाइडिंग होगा तो बस बैठे रहो 15 दिन, महीने। और अगरतला में, गोल बाजार में सब करेंट बढ़ा देगा। जैसे लैंडस्लाइड हुआ तुरंत प्याज का किलो 10 रुपए का बर्तन में हो गया 80 रुपए। कौन पूछने वाला है, कौन बताने वाला है? आज मोदी जी ने डायरेक्ट फ्लाइट कर दिया, 2 दिल्ली से सीधा आ जाती है। और एक समय मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दिल्ली जाता था, जाके गुवाहाटी में 2 घंटा, दोबारा कलकत्ता होकर जाता तो वहां 3 घंटा, सुबह रहना होता था, शाम को पहुंचता, कभी कभी रात को। आज 5:20 में चलता हूं तो 2.25 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूं। कलकत्ता के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है, त्रिपुरा के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है। मोदी जी ने उस दिशा में त्रिपुरा को लेके गए। हम 8 घंटे में आज दिल्ली नहीं पहुंचते, कलकत्ता के बराबरी में हम पहुंच जाते हैं। और हमारा इकोनॉमी का स्पीड नॉर्थ ईस्ट में नहीं, सिर्फ उड़ीसा तक ले तो
ज्यादा स्पीडी इकोनॉमी त्रिपुरा, सबसे ज्यादा। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, मेरा नहीं। हर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में, सब। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दिया डेवलपमेंट की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो हमारे जीवन मान उन्नयन कैसे हुआ 2 फ्लाइट से। दूसरा उदाहरण, हमारे बच्चे, हमारे न्यू जनरेशन स्मार्टफोन के बिना उनका जीवन नहीं चलता, इंटरनेट के बिना उनका सांस नहीं चलता। आपको जान के खुशी होगी, त्रिपुरा में हर 100 आदमी में से 80 to 83 आदमी इंटरनेट यूज करता है। त्रिपुरा में 30,90,000 मोबाइल यूजर हैं, इनमें से 20 लाख स्मार्टफोन यूज करते हैं। मैं किसी के साथ तुलना नहीं करूंगा, मैं इतना आपको बोलूं, बंगाल से लेके यहां तक सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला जो लोग है ये त्रिपुरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आईटी सेक्टर में जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम आगे चले हैं, आईटी सेक्टर में भी हम सबसे आगे चल रहे हैं। हमारे पूरे राज्य में हर गांव में सीएससी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर, वहां से आपको सब सुविधा मिल जाती है। आपको एसडीएम ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं है, वीडियो के पास जाने का जरूरत नहीं है। 141 सुविधाएं ऑनलाइन वहां से आपको डाउनलोड करके दे देगा और आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये त्रिपुरा है। दूसरा, डेटा सेंटर, लगभग 150 करोड़ रुपया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीएससी और निक्सी मिलकर त्रिपुरा में मूव कर चुका है। डेटा सेंटर हमारा यह जो इंदिरानगर में है वहां बन रहा है, कंप्लीट हो जाएगी और लगभग अभी 150 करोड़ 7 साल में 170 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। फाशाल जरा तंगाई डेस्टिनेशन त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट 2021 पांडा आ सालो पांडा व हास्टेनि गोबांमा कतर चिकन बानिया खलायनाय रक मानजाक बायमानि कक्तुमा राजा खर आगुलेनि सिमि कृष्णानि कक्तुम चिनि खरां सांग्रांशाला बीजेपी युवा मोर्चा सदर हांकनि साक्थार मुंबाई सांग्रांशाला हेलिकॉप्टर क्रैशिंग हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ते इंडियन आर्म फोर्स नि गिसाजुक अजमा रौनो खबै खरक चिताम थैने रौनो याफार का बरम अब हाइकेनो आशाला कैंडल रैली नि बिसिंगते सीडीएस बिपिन रावत ते खरक चिताम थैने रौनो बरम याफार का ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमेन वेलफेयर सोसाइटी नि आदं रक सांग्रांशाला तमिलनाडु सुलुरनि सिमि कुनुर थांमानि जराबो आजुमसा बाई कलाइमानि इंडियन एयरफोर्स नि MI-17 B5 कासे हेलिकॉप्टर तंगमानि आफुरु हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बिनि लगे सं माजुलिका तै इंडियन आर्म फोर्स नि किसाजक अजमा रौनो खबै खरक चिबुरि आदं रक पार्टी मुंगो थैनानि नांका हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बिनि लगे सं माजुलिका तै इंडियन आर्म फोर्स नि किसाजक अजमा रौनो खबै खरक चिथाम आदं रक आबुनि बागै सांग्रांशाला बीजेपी युवा मोर्चा सदर हाकरनि साक्थार मुंबाई सांग्रांशाला हेलिकॉप्टर क्रैश अंगै हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत तै इंडियन आर्म फोर्स नि किसाजक अजमा रौनो खबै खरक चिथाम थैने रकनो याफार का बरम हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत तै थैने रकनि मांगलिव खुमबगै बरम याफार का हास्टेनि बीजेपी नि खुकपां सुब्रत चक्रवर्ती मेयर नि কাউন্সিল হিমানি দেবর মানো খবই বিজেপি বদলে কুবুন অজামার আমরা সবাই অবগত আছি গতকাল আমাদের দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত জি উনি ওনার বায়ুসেনার একটা হেলিকপ্টার যেখানে উনি সহ ওনার স্ত্রী সহ 14 জন ছিলেন এটি তামিলনাড়ুর কুন্নুর জেলাতে সেই হেলিকপ্টার ক্র্যাশ হয় এবং
বিপিন রাওয়াতজি ওনার স্ত্রী সহ 13 জন তাতে করে প্রয়াত হয়েছেন এবং একজন এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। আমরা এই ধরনের একটা দুঃখজনক ঘটনায় আমরা বাকরুদ্ধ। ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ, ত্রিপুরা রাজ্যবাসী, এমনকি গোটা দেশের মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে আছেন এবং আমরা এই অবস্থায় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রথম সিডিএস বিপিন রাওয়াতজি সহ সেখানে ব্রিগেডিয়ার ছিলেন, কর্নেল ছিলেন, সুবেদার ছিলেন, এই সমস্ত যারা ছিলেন সেনাবাহিনীর, যারা প্রয়াত হয়েছেন, অকাল প্রয়াণ ঘটেছে এই দুর্ঘটনার থেকে, সেই বৃহৎস দুর্ঘটনায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি আমরা আজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম এবং তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি আমরা শোক জ্ঞাপন করছি এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। Abo haikeno a shalo candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat te khorok chitam thanya rokno borom yafarka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adong rok a shalo gurkha bostuni shimi lichu bagan amsai jora candle rally klaimani yagulo Albert Eka Park bus gango thangai thanya rokno muju klai borom yafarka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adong rok मैं एक्स सर्विसमैन ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। गोरखा बस्ती का ये संस्था है और हम आज यहाँ पर परिवार के साथ ये कैंडल मार्च कर रहे हैं इसलिए कि कल जो हमारे हिंदुस्तान के सीडीएस भारतीय तीनों सेना के प्रमुख विपिन रावत सर एक दुर्घटनाग्रस्त होकर के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर के असमय मृत्यु को वरण किया। ये हिंदुस्तान और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जिन्होंने 40 साल इस देश को सेवा दिया, पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना और भारत की सशस्त्र सेना की हालात को उन्होंने इतना मजबूत किया है जिससे पता नहीं किस मनहूस घड़ी में या किस वजह से ये हुआ है। भगवान जाने कि किसी का इसमें किसी का हाथ है या कुदरती है पता नहीं, पर जो भी हुआ हम सबको एक्स सर्विसमैन और पूरे हिंदुस्तान हमारे फैमिली सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। हम बहुत दुख जाहिर करते हैं। हम सब मिल करके ये दिवंगत जो हमारे आत्मा है सीडीएस सर, उनकी पत्नी, उनके साथ में हमारे और 11 जाबाज सैनिक अफसर जवान, उनके आत्मा की सदगति के लिए और उनके प्रति सम्मान जनाने के लिए आज हम अपने परिवार के साथ ये कैंडल मिছিল कर रहे हैं। हम गोरखा बस्ती से यहाँ पर परमवीर चक्र एल्बर्ट एक्का का एक मेमोरियल है आर्मी एरिया में, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर के इनको श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। यही हमारा मकसद है। सर आपका नाम? मेरा नाम परेश देवनाथ है और मैं ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। Raja Khor Agulins में प्रणबनी कक्थुम चिनी खरांग Shalzane Shalano Huiza Koknomani Bishinte Alka Alka Kaine Amsayo Kepek Mani Butrumungo Onkore Kahaman Marimanka Telemura Thanani Police Shangrang Shala Telemura Bukakstani SDPO Sunachoran Jomateni Tujul Mumbai Telemura ni Nayabari Telembuchora Amsaini 11,000 Shidibu Pang Tanka Telemura Thanani Police Piaba Party Mungo Kebana Romani Koktumakri Laithangna Shalin Shaltam Romui Telemura SDPO Sunachoran Jomateni Thane Kasha Huiza Koknoma Shokhaimani Telemura Thanani Nayabari Telembuchora Amsayo Kabangma Marini Bizra Shidibu Pang Kaizak Tongo Hunei Koktuma Mankeno Shangrang Shala Telemura Bukakstani SDPO Sunachoran Jomatia Te Telemura Thanani Ushinadu Gopal Devni Tujul Mumbai Kabangma Marini Tiasar Bahini Te Telemura Thanani Police Telemura ni Nayabari Telembuchora Amsayo Butru Mungo Onkore Kasha Kahaman Marimanka Telemura Thanani Police Ash Halo Telemura Thanani Kaine Amsani Ungyangya Hanpana 11,000 Bupang Shlaibo Kabang Shidi Bupang Tanka Telemura Thanani Police Piaba Party Mungo Kebana Romani Koktumakre Hati Watanzangmani Shidi Bupang ni Hati Dor La Kaine Jini Shlaibo Kabang Nahini Shaka Telemura Bukakstani SDPO Sunachoran Jomatia এদিকে থাকবো কোন না তাহলে সার দিয়ে গেছে ও বের করলো না ওখানে
ওই খুব প্রিয় ডি একটা দুইটা মিষ্টি কম আর আজকে আমরা এই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই লেম্বুসরা এবং খাসিয়া মঙ্গল জঙ্গলে মোট 3টা প্লটের মধ্যে প্রায় 10,000-এর মতো গাঁজা গাছ আমরা আজকে ধ্বংস করেছি। আজকে এই অভিযানে ছিলেন তেলিয়ামুড়া থানার ওসি নারগোপাল দেব ইন্সপেক্টর আর এসআই প্রীতম দত্ত, ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর দেববর্মা, সবাই মিলে আজকে আমরা গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছি। কেউ নদীর চরে ওইখানেও কিছু গাছ ছিল, সেখানে প্রায় 1,000-এর মতো গাছ হবে নদীর চরে, সেটাও আমরা ধ্বংস করেছি। সব মিলিয়ে বাজার মূল্য বাজার মূল্য প্রায় 30 লাখ টাকা হবে। জারি থাকবে রাজ্য সরকারের নেশা বিরোধী অভিযান হিসাবে এই কাজটা আগামী দিনে চলতে থাকবে। তেলেমুরানি সিমি হিরণমণি ককথুম চিনি খরাং। लाइथांनाय बिसिनि जिबा साल रमै गोजाम ट्रेडिशनल कालचार बै सामं ख्लाइजागे फाइमानि फियाबा अबनो तुबुजागनाय सोलायमुं अ सामंगो केबो केबे मुं तुबुखे बिनि साकाव तुबुजागनाय गराक साखथारमुं लुकोहाम सामंगो ख्लाइजागलाक मुंसा बेरेमनि कम्प्रमाइज सांग्रां सालो बारजा नाहारै साक साकनि आसक थायो आसकमानि यागुलो अबहायनो कक साका आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार समाय तांमानि यागुलो पाइथागो सांग्रां सालो सामंनि बारजा नाहारै साक साकनि आसक थायो आसखा आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार तै डेपुटी मेयर मनिका दास दत्त आ सालो मेयरनि आसक थायो आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि कताल मेयर संजागनाय दीपक मजुमदारनो आसक रिदुखा हास्टे बीजेपीनि आसक फां डक्टर मानिक साहा आबुनि यागुलो मेयरनि काउन्सिल आसक थायो खरकचार आदंरंनो चंगैना हारका आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि कताल मेयर संजागनाय दीपक मजुमदार पाइथागो एएमसीनि कन्फारेन्स हल नगो जत काउन्सिलर रगनो तियै ख्लाइके कासा कक्चा पान्दा बारजा मानजाक मेयरनि आसक थायो आसकमानि जराव कक्तमा थुनाय रबाय कक सानानि थांगै आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि कताल मेयर दीपक मजुमदार साका लाइथांनाय बिसिनि जिबा साल रमै गोजाम ट्रेडिशनल कालचार बाय सामं ख्लाइजागै फाइमानि फियाबा अबनो तुबुजागनाय सोलायमुं अ सामंगो केबो केबें मुं तुबुखे बिनि साकाव तुबुजागनाय गराक साखथारमुं लुकोहाम सामंगो ख्लाइजागलाक मुंसा बेरेमनि कम्प्रमाइज होनै একটা বিশাল দায়িত্ব পেয়েছি আগরতলা পৌরবাসীকে পৌর পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি, খুবই ভালো লাগছে। প্রথম পদক্ষেপ কি থাকবে? পদক্ষেপ তো অনেকগুলি থাকবে, কারণ দীর্ঘ 25 বছর সিপিএম পরিচালিত পৌর পরিষদ এবং পরবর্তী সময় পৌর নিগম নাগরিকদের পৌর নাগরিক পরিষেবা দিতে পুরো ব্যর্থ। প্রচুর সমস্যা আগরতলা শহরবাসী নগরবাসীর প্রচুর চাহিদা, মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারেনি ওরা। যে আমাদের প্রচুর কাজ করতে হবে। প্রথমত আমরা ড্রেনগুলি নিয়মিত সাফাই করতে হবে, কারণ এগুলি জল জমে থাকতো, আজকে মশা তৈরি হতো, মশার জন্য কিন্তু আগরতলা শহর অতিষ্ঠ আজও। সেই কাজটা আমরা করবো। পাশাপাশি রাস্তা যেগুলি চলাচল অযোগ্য বিভিন্ন অনেক বছর ধরে মেরামত করা হয়, মেনটেন্যান্স কাজ হয়নি, এইগুলি কাজ করব। তারপর জল নিকাশি ব্যবস্থা কিছুটা বাকি আছে, আমরা এগুলি করব। আর বিশেষ করে আগরতলা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে, মুক্ত আগরতলা করার ক্ষেত্রে সবসময় কাজ করে যাব। যা যা প্রায়োরিটি বেসিস, এক একটা ওয়ার্ডে এক একটা ওয়ার্ডের নেচার সব আলাদা সমস্যা, তো ওই সমস্যাগুলি আমরা অবগত আছি। আমরা যখন বাড়ি বাড়ি পর্যায়ে আমাদের প্রার্থীরা গিয়েছে, এরকম আমরা যখন
আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যকর্তারা সবসময় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তারা আগরতলা শহরের নাগরিকদের কী সমস্যা তারা অবহিত আছেন, সেইভাবে যারা প্রতিনিধি হচ্ছেন তারা সব যোগ্য, তারা জানেন তাদের সামাজিক গুরুত্ব আছে, তারা সবসময় মানুষের পাশে থাকেন, রাজনীতির পাশাপাশি সমাজসেবা তারা করে থাকেন। কাজে তাদের কাছে সমস্যা সম্বন্ধে ধারণা আছে, সেই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং প্রায়োরিটি বেসিস করব। যেখানে যেটা প্রয়োজন, যেটা ড্রেনের প্রয়োজন ড্রেন করা, যেখানে রাস্তা প্রয়োজন রাস্তা করা, এখানে নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জলের বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। যদিও অলরেডি আমাদের এই অটল জলধার মিশনের মাধ্যমে বিনা পয়সায় আমরা বাড়ি বাড়ি জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সারা রাজ্যেই। কাজে আমার মনে হয় আগরতলা পৌর নিগম আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর আজকের থেকে আমরা পুরোদমে কাজ শুরু করব, মানুষের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো, মানুষের যে চাহিদা আমরা পূরণ করতে পারবো। 1 বছর ধরে তো প্রশাসনিকভাবে কাজ করছিল, অনেকগুলো কাজও থমকে রয়েছে, সেগুলো সুচারুভাবে চালু করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেবেন এই প্রথম থেকে? দেখো, আমাদের কিছুটা সিস্টেমে চেঞ্জ করতে হবে না, এটা গতানুগতিক 25 বছর ধরে একটা কর্মসংস্থান এই পৌর নিগমে চলছে। তো এগুলিতে কিছু পরিবর্তন করতে হবে, আমরা মতো করে কাজটা করব যাতে কাজগুলি দ্রুত করা যায়। কিছু পুরো পরিষেবা পেতে জনগণ আসলে কিছু হয়রানির শিকার হতে হয়, ওয়ার্ক কালচার ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কী পদক্ষেপ? আমি কালকে তো বলেছি শপথ নেওয়ার পর, আজকেও আপনাদের সামনে বলছি আমরা ওয়ার্ক কালচার পাল্টাবো। এই রাজ্যে পাল্টে গেছে 2018 পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব নেত্রী সরকার হওয়ার পর পরিবর্তন এসছে। শুধু সরকার পরিবর্তন হয়নি, মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন হয়নি, সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসছে এবং মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। আমরাও পৌর নিগমে এই ধারাটি বজায় রাখবো। ডেপুটি মেयर मनिका दास दत्त साका আগরতলা মিউনিসিপাল আমসাनि जत जोंजाल रगनो तैयैनो सायमानजाक जत बेरेमनो जोंजालनो सकमनानि बागै पुइला बेरेमनो साक्थार मुंना हारनाय আগরতলা মিউনিসিপাল कॉर्पोरेशन होनाय। আমি যখন মনোনীত প্রার্থী হয়েছি, ওয়ার্ডে যখন ডোর টু ডোর করেছি, যে সমস্যাগুলো উঠে এসেছে সেগুলো আমি আমার যারা আমাদের টিমের লোক আছে ওনাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। প্রত্যেক ওয়ার্ডেই একই রকম পাশাপাশি সমস্যা উঠে এসেছে। পরিশ্রুত পানীয় জলের সমস্যা, যানবাহন, ভালো রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, তারপর যেমন মানুষের ভাতা, বিভিন্ন যে সমস্যা সাধারণত মানুষের প্রাথমিক সমস্যা থাকে সেগুলো উঠে এসেছে। সবগুলি সমস্যাই আমরা প্রথম সারিতে রেখে মানুষের সেবায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রথম কাজ থাকবে। सांग्रां शाला वातनि बागै ति लमजाक उदयपुरनि तालपेदाल आमसानि खेत पान्थर बेराय नायखे हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय वाति फाइमानि बायदि लमै जोंजालो क्लाइनाय जत हुकबार क्लाइनाय रगनि सय कबि रिपोर्ट सनामै जत बेरामनि नांमानि जगाजग क्लाइनायनि बागै हुकबार बेडेकनि अजमारंनो दागि मुंरोखा मन्त्री प्रणजित सिंह रय लाइथांना सानै रमै हास्राय गोनाङै थाकप्लाया वाति फाइमानि बागै खेत पान्थनि माइकु मन्त्री लमानि बाय बेलायनो जोंजालो क्लाइनायनि नांखा हास्ट्रेनि गोबांमा हुकबार क्लाइनाय तंखसं लुकुरक आबो हाइखेनो खेत तै लमानि बाय नष्ट अंगनानि नांखा गोबांमा नुकुंनि माइ राजा खेत पान्थनि माइ आबोनि लगे लगे बेजराव वाति फायै तै लमानि बाय नष्ट अंबायख्या गोबांमा हुकबार क्लाइनाय रकनि मैखोथों थाइखोथों आबोनि बागै आबो हाइ बियालो क्लाइजाक हुकबार क्लाइनाय रकनो चबाचो क्लाइनायनि बागै सिगाङै फाइखे हास्टे हाबां सांग्रां शाला वातनि बागै ति लमजाक उदयपुरनि दालबेदाल आमसानि खेत पान्थर बेराय नायख्या हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय वाति फाइमानि बाय ति लमै जोंजालो क्लाइनाय जत हुकबार क्लाइनाय रकनि सय कबि रिपोर्ट सनामै जत बेरामनि नांमानि चबाचो क्लाइनायनि बागै हुकबार बेडेकनि अजमारंनो दागि मुंरोखा मन्त्री प्रणजित सिंह रय प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनानि बिसिंतै माइ खलते मैखोथों थाइखोथों नष्ट अंजानाय रकनो हाबांनि बोखाक्तै जत बेरामनि चबाचो क्लाइजाकनाय होनै साका हास्ट्रेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय। এটা খিলপাড়া পঞ্চায়েত এরিয়া। এটা আজকে আমরা সকলেই জানি যে অসময়ে যেভাবে এবার বৃষ্টিপাত হলো, একদম লাগাতার 3 থেকে 4 দিনের মতো এই লাগাতার এই অকাল বর্ষণে এ রাজ্যের সারা রাজ্যের যারা কৃষকরা যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং এটা ঠিক যে ফসল কাটার প্রাক মুহূর্তে চলছে, মাত্র শুরু করেছে ফসল কাটা এবং এবার সত্যিকারের সরকারও বিভিন্ন রকম উদ্যোগ নেওয়া, কৃষকরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছে, যার দরুন ধান
কৃষকের ফসল অনেক বেশি পরিমাণে এবার উৎপাদন হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সবজিও প্রচুর পরিমাণে বিভিন্নভাবে কৃষকরা উৎপাদন করেছে। ঠিক এই মতো অবস্থায় মানে কৃষকদের যথেষ্ট যেখানে লাভের মুখ দেখার পথে চলেছিল, ঠিক সেই সময়ে এই অকাল বর্ষণ তাদের ক্ষতি হয়েছে। আমরা দুঃখিত, রাজ্য সরকার চিন্তিত এবং কৃষকরা যাতে ভেঙে না পড়ে, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে আমরা এইটা চেষ্টা করছি যাতে কৃষকরা যথেষ্টভাবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এবং আপনারা এটাও জানেন, সারা রাজ্যব্যাপী প্রচার এবং বিভিন্নভাবে আমাদের দপ্তরের বিভিন্ন একদম বিএলডব্লিউ থেকে শুরু করে অফিসার পর্যন্ত সকলে আমরা চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে এটাও ঠিক কথা, সবটা অসফল হয়নি আমরা। যেখানে গত বামপন্থ সরকারের মাত্র 11,000 কৃষকের আমরা এখানে ইন্স্যুরেন্সের আওতায় আসতে দেখেছি, আর সেই জায়গাতে আমরা 3 লক্ষের উপরে কৃষককে এখানে এই ইন্স্যুরেন্সের আওতা আনতে পেরেছি। এবং তার যত করা প্রিমিয়াম, প্রতি গাড়িতে 220 টাকা করে প্রিমিয়াম লাগে, 210 টাকা সরকার বহন করেছে, মাত্র 10 টাকা কৃষকের। এমত অবস্থায় যে সমস্ত কৃষক যারা ইন্স্যুরেন্স করা আছে তাদের ক্ষতিপূরণ অবশ্যই সেখানে তাদেরকে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবে। যারা ইন্স্যুরেন্স করেনি, আমার দুঃখের সঙ্গে বলছি যে তাদেরকে এতবার বলা সত্ত্বেও যারা করেনি, দুর্ভাগ্য। আমরা চেষ্টা করব তাদের কী করে দেওয়া যায়, তবে ইন্স্যুরেন্স ছাড়া তাদের দেওয়া মুশকিল, তো চেষ্টা সরকার করবে। সবজির ক্ষেত্রে যাদের ক্ষতি হয়েছে, যাদের ইন্স্যুরেন্স থাকে না, সেই সমস্ত সবজির ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সমস্ত তথ্য নিয়ে আমরা চলছি সারা রাজ্যব্যাপী। আমরা তাদের একটা ক্ষতিপূরণ হিসাব করে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার। উদয়পুর নিশিমে রাজীবনি ককথুম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরা তৈব হাসতে হায়ং তে হা কতনি কক্তমা তুই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনা হাইলাম সগো চিনি ককব্র কক্তমাও হাইনা হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনি নি কক্তমা বখরগ্র Sekango puila wansomung slainani nangnai wansomung slaimanke hasani joto beremo phai sokpainai sekangmung sangrang salaha kotoni industry te commerce berek ni taitung mumbai salaini bagi prakna bobona luwa jija destination Tripura investment summit 2021 jangsamani bandao koksana thango okok saka hastani montri okra biplop kumar dev Sangrangshalo BJP Yuba Morcha Shodar Hankoni Shakhtar Mumbai Srangshalo helicopter crashing ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Indian Armed Force ni gisajok ozma rokno khoboi khorok chitam thine rokno yafar ka borom abo haikeno a shalo candle rally ni bisingte CDS Bipin Rawat te khorok chitam thine rokno borom yafar ka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adom rok
Sangrang Shala Telamura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomateni Dujul Mumbai Telamura ni Naya Bari Telambuk Chora Amsaini 11,000 Shitibu Pang Tanka Telamura Thanani Police Piapa Party Mungo Kebana Romani Koktumakri Laithangnai bishini jiba shalromoi gozam traditional culture bai samung khlaijage phaimani phiaba obono tubujakna shulaimung lukoham samungo khlaijagala mungsa beremni compromise sangrang shalo barja nahare sakni asok thayo asokmani yagulo obahaino koksaka agutla municipal corporation ni mayor Dibok Mojumdar Sangrang Shala Watani Bagati Lomzak, Udoypuni Tarpidal Amsani Keto Panther Berai Nike Hastani Hubert Montri Pronati Singharoy, Wati Paimani Bati Lomoy, Zinzalok Lina Joto Hubert Kleiner Rogni Shoykubi reports Namoy, Joto Berami Nangwani Tobato Kleinani Bagay, Hubert Bedekni Osmarona Dagi Murika, Montri Pronati Singharoy. Barat ha koto yokmani bishini jibri jorani yagulo bo tabubo nungjana tika hamni bialo belaino zingjalo klaijak mongya kami blog ni bisingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok Tabuk koktoma sukruboi Barat ha koto yokmani bishini jibri jorani yagulo bo tabubo nungjana tika hamni bialo belaino zingjalo klaijak mongya kami blog ni bisingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok aboni bagati sha eba lunga beshani ti yormani ti hameno no khogoi ninglainani nango amsani lokurok abo bai bohokni dalbidal bemar hamya bai manjaknani nakha kamini chorai khonaite buri bororok Telemura hati by kilometer kajar haksalo Karlong Amsai ni bilai hamri ang Chaudhary kamiwo ungyangya hunpano rasa nokuni bororong ni tongthai kamiwo sekangni shimino nungjana ti kahamni bial tongmani aboni bagi kezaro hapangni bukakte kamiwo rujakmani kaisa tube well phiaba kaisa tube well by kamini joto nokuni bororong ni bagi ti kulugya aboni bagi nungjana ti kahamni bial ni bagi belaino jingjalo klaijak mongya kami bolok ni bisingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lukurok ti kulugyani bagai ti sha eba lunga besani ti yormani ti haimeno no khogoi ninglainani nango amsani lukurok abo bai bohokni bemar haimeno khoboi dalbidal bemar bai manjaknani nangkha kamini chorai khonai te buri bororok kamini joto lukurokni sanmung bisi kolongma jorani borokni ojungjalno sokomonani khlaitung edisi hapang eba haste hapang কবে বয়স এটা বয়সে কবে ওই ছড়া মইটা এইখান তো ওই কলটা দিয়া কলটা দেয়া খাইছে তো এখানে না পাইপ দেওয়া আছে জলের আরে জলের পাইপ একবারও একদম না এটা জল আসে না কবে বয়সে পাইপগুলো 3 মাস হয়ে গেছে আইতাম না তবে জল আইতাম না এটা কোন জায়গা এটা এটা বিলাহামুর আপনারা জল কিভাবে খান জল কিভাবে খান ওই তো কলের মধ্যে খাইছে রে কলের থেকে জন অর্ধেক ভাগ করে হেলে কয় ফুট নিচে আপনার এই উপর থেকে 10 কিলোমিটার 5 কিলোমিটার হবে না এটা হইব 300 ফুট কয় ফুট নিচে 300 350 ফুট হইব এই নিচে আয়া জল না নিচে আয়া 350 ফুট হইব এই কলটা কবে বয়সে এটা কলটা আগে 6 মাস হইব বর্তমান সরকার দিছে হ্যাঁ বর্তমান সরকার এটা বিজেপি বর্তমান সরকার দিয়া দিছে তো বালানা তো কলই বালানা কলবানা কিটা অসুবিধা হয় কিটা ওই তো জলটা অল্প অল্প আইছে রে বেশি আইছে না জলটা এই কলের উপর কয় পরিবার এখন নির্ভর করে 1 2 3 4 5 6 7 এখানে 7 পরিবার এখানে 15 পরিবার টোটাল 22 পরিবার 22 পরিবার এই একটা কলের উপর একটা কলের মধ্যে 22 পরিবার
Jongmarini Jorawa Shimino Kamini Borokna Shinu, Tungrung Bodoni Ozamaro, Piaba Jongmari Paimani Yagolona Maui Tango, Jongmarini Shukango Romani Jota Shumairo, Abuni Bagi Tungrung Adongrong Shakawa, Bojo Klaini Druk Yakarika, Zingzaloka Hasani Jota Tibrasharo, Abudai Shanani Shakokurika. Telemura Nishimi Hiron Menikoktum, Jini Korang. Nokakia Bukuri Shini Haina Hakotok Sharway Tika, Rungram Chisao Pori Utong, Bichi Chichar, Omoni Korsa Shikli, Mung Oshokta Roy, Koktuma Mankano, Amsai Tango Shawika Police, Party Mung Shangrong Shaldiporo, Quaitanani, Durga Nogar Amsayo. Shangrong Shaldiporo Nokakia Bukuri Shini Haina Hakotok Sharway Tika, Quai Durga Nogar, Hirak Chomani Amsaini, Rungram Chisao Pori Utong, Bichi Chichar, Omoni Korsa Shikli, Mung Oshokta Roy. Tine Shikli ni Buma, Hatini Kifili Paye, Busazung Nogo Koto Sorozakeman, Pemani Koktuma. Koktuma Mankano, Amsai Tango Shogukia, Quaitanani Police. Mankati Tiklemani Yagolo postmortem ni Bagai, Quai Hangor Shakam Nogor Horka Police. Postmortem Paimani Yagolo Nukuni Bororo Yago Yafari Zaka Shikli ni Mangate, Pia Batamani Bagatini Nanka or Shikli, Abrote Mungsha Kokshanani idea Nukuni Bororo. Bureau Report, Jini Korang. Nogganani Koroksa Hamzuk de Bini Bushlani Yago Butok Klaizaka Koroksa Hamzuk, Party Muni Yagolo Shaka Dukomanzake, Rohorzaka Bono Bishalgo Shakam Nogo, Party Mung Shangrong Shaldiporo, Bishalgo Tanani, Nobi Nogor Amsayo. Jigonsa Kognoti Kok Banglamani Party Munoti Sangrong Shaldiporo Nogganani Koroksa Hamzuk de Bini Bushlani Yago Butok Klaizaka Koroksa Hamzuk, Party Muni Yagolo Shaka Dukomanzake, Rohorzaka Bono Bishalgo Shakam Nogo. Koktuma Shaman Zaka, Shangrong Shaldiporo Bishalgo Tanani, Nobi Nogor Amsayo, Rotna Das Mungi Koroksa Hamzuk by Jigonsa Kognoti Kok Banglamani Nogganani, Shika Chokraboti Mungi, Te Koroksa Hamzuk, Piaba Paitago Shika Chokraboti Mungi, or Hamzuk Te Bushla Proshan Chokraboti by Miliway, Rotna Das no Azumsa Paibuto Klaimani Kokshil Tamung, Abo by Party Mung Taino Lengi Tanka, Rotna Das Mungi, Buto Klaizakne or Hamzuk. Party Muni Yagolo Shaka Dukomanzake, Rohorzaka Bono Bishalgo Shakam Nogo, Abuni Yagola Paitago Bono Buto Klainai, Koroknani Mungu Bishalgo Tanawo, FIR Klaike Rotna Das. এনেবলে রান্না বসা ছিল ঘরে গিয়ে রান্না বসেছে মা ছেলে গিয়ে ঘরে গেছে গিয়ে ছেলে মাইদ শুরু আছে তখন ছেলে প্রসেন চক্রবর্তী একটা কাঠের বেল নিয়ে তেনে মাথা আঘাত করছে আর ছেলের মার নাম কি ছেলের মার নাম হইছে শিকা চক্রবর্তী কি পার্শ্ববর্তী বাড়ি হ্যাঁ এক পাশাপাশি বাড়ি কি কারণে হইছে বড় দরবার কি কারণে দাদা এটা আমি কইতে পারি না কিন্তু আমি তো থাকি আরেকখানে আমি বাজার আইছি করে আমি গাড়িতে নিয়ে এসেছি ওনার নাম কি ওনার নাম হলো রত্না দাস বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি পশ্চিম নবীনগর এখন কোন জায়গাতে নিয়েছেন এখন বিশালগড় হসপিটালে নিয়েছি থানায় মামলা করব হ্যাঁ থানায় আমরা গিয়েছিলাম কইছে আগে ডাক্তার দেখার জন্য তারপর থানায় আমরা মামলা কিছু জন হঠাৎ করে ঘরে বাড়ি জ্বালাইছে কি দিয়ে বাড়ি দিছে কাটার বেল দিয়া নাম কি তাদের প্রশান্ত দাস শিকা চক্রবর্তী প্রশান্ত চক্রবর্তী আর শিকা চক্রবর্তী বাড়ি কোন জায়গাতে আপনাদের আমার বাড়ি নবীনগর কেস করবেন তাদের নামে হ্যাঁ এখন কোন জায়গাতে আছেন আপনারা বিচার করে সেটা আপনার নাম রত্না দাস কি কারণে এরকম করছে তারা আগে কোনো কাকের হাতা টাতা টুটকি নিয়ে এসেছিল বিশাল গণেশিমে আশিস নে ককথুম চিনি খরাং Tini ni koktoma asak jorate nyo te bahas te hayong te ha koto ni koktoma shaimana bangai choyabui nai tongdi chini khorang.
Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbitar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap Hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani mana ni bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbitar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap Hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani mana ni bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba Tei Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Shayawoi PT Peretwo Shogya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia o Constable Shakawa Sajakmani o Borokno Tiyei Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimungna Ragzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল
Kulumka ang khumtia de Burma norok jotono no lamsogo chini tabsok jorani kokbro koktu mawo Puila na fadina la yena tini ni koktu ma bokrok rok Sekango puila wansong su slaina ni nangnai wansong slai manke hasini joto bere mo phai shok paine sekangmung sangrang shala ha cotton industry te commerce berek ni chaitong mumbai shalai ni bagi prakna bobona luwa jija destination Tripura investment summit 2021 jangshama ni pandau kok sana thanga okok shaka hasini mantri okra biplop kumar dev Sangrang Shala BJP Yuba Morsa Shodar Hankon Shakhtar Mumbai Strang Shala helicopter crashing ha cotton chief of defense staff Bipin Rawat the Indian Armed Force ni kisazuk ozma rongno khobui khorok chitam thine rongno yafar ka borom aba haikeno a Shala candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat te khorok chitam thine rongno borom yafar ka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adong rok Sangrang Shala Telamura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomate ni Tujul Mumbai Telamura ni Nayabari Telambuk Chora Amsaini 11,000 Shitibu Phang Tanka Telamura Thanani Police Phiaba Party Mungo Kebana Romani Koktuma Krei Lai thangnai bishini jiba shal romoi kozam traditional culture bai samung khlaijage phaimani phiaba obono tubujakna shulaimung lukoham samungo khlaijagala mungsa beremni compromise sangrang shalo barja nahare sakne asok thayo asokmani yagola obahaino kokshaka agutla municipal corporation ni mayor Dipok Mojumdar Sangrang Shala watani bagati lomjak Udaipurni Tarpidal Amsani Kheto Pantho Berai Naike Hastani Hukbar Montri Pranajit Singh Haroy Pati Phaimani Bati Lomoi Jingjalok Laina Joto Hukbar Khlaina Rogni Shoi Kubi report Sinamoi Joto Berani Nangwani Chobacho Khlaina ni Bagai Hukbar Bedek ni Ozma Rogna Dagi Murukha Montri Pranajit Singh Haroy Barat ha koto yokmani bishini jibri jorani yagulo bo tabukbo nungjana tika hamni bialo belaino jingjalo klaijak mongya kami block ni bishingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok Tabuk koktoma sukruboi Sekango puila wansomung su slaina ni nangnai wansomung slaimanke hasini joto beremo phai shok paine sekangmung ongnai shanam khoni slaijakmung te sekangmung sangrang shala ha cotton industry te commerce berek ni chaitong mumbai shalaini bagi prakna bobona luwa jija destination Tripura investment summit 2021 jangsamani pandau koksana thanga okok shaka hasini mantri okra biplop kumar dev Sangrang Shala ha cotton industry te commerce berek ni chaitong mumbai shalnaini bagi rajakhor agolini prakna bobona luwa jijaka destination Tripura investment summit 2021 video conference ni bishingte pandano changsawi de ha cotton industry te commerce berek ni mantri Piyush Goyal Puilani Shalo Changsamani Pandawo Nabrai Okrangi Manjaka Hasteni Mantri Okra Biplop Kumar Dev Mantri Okrano Karibo Manjaka Hasteni Jamung Berek ni Mantri Manus Kanti Dev TIDC ni Chairman Tinku Roy te TIDC ni Dagipang PK Goyal Akosong Panda Changsamani Yagola video conference ni Bishingti Kok Shana Thangai ha cotton industry te commerce berek ni Mantri Piyush Goyal Saka notice ni joto Hasteno kuzu kotor khlaiti shenani bagai saklai mungrumani ha cotton Mantri Bokhorok Narendra Modi Phiaba asamung ashok kelaya tamoni bagi hinmale bisi kolongma jora romoi chaya khlaijaka notice amsani joto haste sai crore rang ha kotor hapangni tubujakmani yagulo nangmani samungo thebajak o rang puisa aboni bagai alka beremni kaisa juda wansumung naharmani yagulo ketal domare sok paika notice haste ni sekangmung hnai पूरी भक्ति के साथ परम भक्ति के साथ देश की सेवा कर रहे थे और
उनकी जो प्रतिबद्धता थी, उनका जो योगदान रहा देश को सुरक्षित रखने में, अन्य अन्य पदों में जो प्रकार से उन्होंने काम किया, तो वास्तव में एक हम सबको प्रेरणा भी देता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है कि हमारा देश सुरक्षित है। ऐसे काबिल हमारे सेना अधिकारियों के काम से, उनके शौर्य से आज पूरा देश शोक की घड़ी में है। और मैं भी अपनी तरफ से और हम यहाँ पे जितने आज उपस्थित हैं सबकी तरफ से उनके परिवारजनों को संवेदना देता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान दिया था कि उत्तर पूर्व को हमें बदलकर अष्टलक्ष्मी बनाना है भारत का। अष्टलक्ष्मी मात्र सिर्फ धन के हिसाब से नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा आपके ऊपर उत्तरदायित्व दिया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। उत्तर पूर्व राज्यों के साथ वर्षों वर्षों तक काफी अन्याय हुआ। पुरानी सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी। हजारों करोड़ रुपए जो वहां पे निवेश होता था, भारत सरकार से जाता था, उसका दुरुपयोग होता था। इस सबको बदलने के लिए टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्थ ईस्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी केंद्र सरकार की ताकत लगाई और उत्तर पूर्व को एक फोकस दिया, फोकस रीजन के रूप में। चाहे वो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हो तो एक मेक इन नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दी गई, चाहे वो निवेश की बात हो तो इन्वेस्ट इंडिया ने एक डेडिकेटेड डेस्क बनाया जो नॉर्थ ईस्ट के लिए डेस्क बना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई तो नॉर्थ ईस्ट में कैसे बिजली की व्यवस्था सुधरे, सड़कों की व्यवस्था सुधरे, रेल कनेक्टिविटी पहुंचे, नए एयरपोर्ट बने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वहां पे और अधिक बने। हर प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां प्राथमिकता दी गई। नए नए उद्योग को वहां पे जाने के लिए प्रोत्साहन किया गया, नई योजनाएं लाई गई। उदाहरण के लिए रबर का बहुत बड़ी संभावना है त्रिपुरा में। उसके लिए सरकार ने पूरी इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके मुझे जानकारी मिली है शायद 30,000 हेक्टेयर में त्रिपुरा नए रबर प्लांटेशन मॉडर्न प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के साथ बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार से राज्य सरकारें नॉर्थ ईस्ट की और केंद्र सरकार ने मिलकर जो डबल इंजन का विकास यात्रा त्रिपुरा में और बाकी उत्तर पूर्व के राज्यों में चलाई, उसको तेज गति दी। त्रिपुरा में गत 4 वर्षों में माननीय श्री विप्लव कुमार देव जी के काबिल नेतृत्व में जिस प्रकार से ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया, जिस प्रकार संवेदनशील सरकार ने बिना भेदभाव के पूरे त्रिपुरा में एक विकास की लहर फैलाई, मैं समझता हूं कि एक नया अध्याय त्रिपुरा के इतिहास में लिखने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और विप्लव जी के कर्तृत्व के कारण, उनके दिन रात मेहनत के कारण आज त्रिपुरा में वो बदलाव दिख रहा है। हमने 3 बातों पे प्राथमिकता दी, नियत, नीति और नियम। और मैं समझता हूं त्रिपुरा के हर
व्यक्ति ने इस बदलाव को महसूस किया। कैसे एक ईमानदार सरकार अच्छे नियत से जनता की सेवा करती है, कैसे नीतिगत बदलाव से त्रिपुरा को आगे वर्षों वर्षों तक एक अच्छा भविष्य देने का काम किया और नियम अनुसार सभी को लाभ मिले, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे घर मिले लोगों को, काम के अवसर खुले वहां के लोकल लोगों के लिए, हर प्रकार से ईमानदार नियमों के माध्यम से बिना भेदभाव के सबको मौका देते हुए एक अच्छी सरकार का प्रतीक मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी ने त्रिपुरा में दिया है। स्वाभाविक है, जो अभी अभी हाल में हमने चुनाव के नतीजे देखे वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहां की जनता ने बिप्लब जी के नेतृत्व पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रेरणा है, जो मार्गदर्शन, जो उनकी संवेदना है त्रिपुरा के लिए, उसको सही मायने में पहचाना और उसी के कारण आज त्रिपुरा में मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में ऐसा ऐतिहासिक कोई चुनाव का परिणाम नहीं आया होगा जितना हमने त्रिपुरा के लोकल बॉडी के चुनाव में सबने देखा। मैं त्रिपुरा की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर एक बार मोदी जी और बिप्लब जी के नेतृत्व की सराहना की है, पुष्टि की है और हमारा भी हौसला बढ़ाया है कि हम और प्रतिबद्धता के साथ, बड़े संकल्प के साथ त्रिपुरा में और अच्छा काम कर सके। मैं देखना था बिप्लब जी के आने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से बदलाव आया है, सुधार आया है। मैंने देखा कि आईटी सेक्टर अकेले में सिर्फ 4 वर्षों में 1.5 गुना वृद्धि की हो गई है। फैमिली वेलफेयर और प्रिवेंटिव मेडिकल फैसिलिटीज के लिए लगभग 74% 74% बजट का प्रावधान बढ़ाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में 66% बजट बढ़ाया गया। पर्यटन को और प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको और प्रोत्साहन देने के लिए अभी अभी मेरे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे 56% वृद्धि की गई सरकारी खर्चे में और हमारे कर्तृत्ववान किसानों के लिए 46% वृद्धि एग्रीकल्चर बजट में राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने तो गत 7 वर्षों में एग्रीकल्चर बजट में 5.5 गुना वृद्धि की। 23,000 करोड़ होता था 2014 के तक, आज 1,23,000 करोड़ का केंद्र सरकार का एग्रीकल्चर बजट है जो सीधा किसानों को लाभ पहुंचा है। मैं समझता हूं जिस प्रकार से पिछले 4 वर्षों में त्रिपुरा में व्यवस्थाएं बदली है, गरीबों की चिंता हो रही है, जो हमारे जनजाति समाज से जुड़े हुए त्रिपुरा के भाई बहन हैं, उनके प्रति जिस संवेदनशील तरीके से काम हुआ, जिस प्रकार से राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास पहुंचाया है, ये अच्छे काम का पूरी तरीके से त्रिपुरा के लोगों में पहचान है और उनकी अद्वितीय विश्वास मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र दलों की सरकार पर पूर्ण रूप से केंद्र में भी और त्रिपुरा में भी दिखाई देती है। एक प्रकार से स्थानीय चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव से आपने इस डबल इंजन को ट्रिपल इंजन बना दिया। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल बॉडीज तीनों ट्रिपल इंजन की गति से विकास आपके राज्य में कर पाएंगे। और आपने तो शायद देखा होगा, मैं कई बार ट्वीट करता था रेल मंत्री के नाते कि जब 3 इंजन लगा देते हैं तो 100 गाड़ी की ट्रेन को भी हम बड़ी तेज रफ्तार से चला सकते हैं।
तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी सेवा में पूरी तरीके से लगेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और सुशासन, गुड गवर्नेंस डिफाइन करेगा त्रिपुरा के भविष्य को। सुशासन, गुड गवर्नेंस के आधार पर त्रिपुरा के लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। एक उत्तम भविष्य के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मुझे बड़ा आनंद आया जब मेरे मित्र विप्लव जी ने मुझे आमंत्रण किया कि पहली बार त्रिपुरा में एक इन्वेस्टमेंट समिट आयोजन किया जाए, डेस्टिनेशन त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट 2021। वास्तव में तो मैं वहां होता, आज डीसी पे आपसे नहीं बात कर रहा होता, पर आप जानते हैं कि राज्यसभा में मुझे नेता का दायित्व दिया गया है पार्टी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और उस दायित्व के कारण मैं राज्यसभा की आज कार्रवाई चल रही है, मैं छोड़ नहीं पाया। इससे आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आ नहीं पाया, पर विप्लव जी आप पार्लियामेंट खत्म होने के बाद जब हमें बुलाएंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं वहां आऊंगा। मेरे आने की बहुत इच्छा है, आप सब से मिलने की इच्छा है, और आपके सुंदर प्रदेश को भी देखने की तीव्र इच्छा मेरे दिल में है, और जरूर मैं त्रिपुरा आने का एक प्रोग्राम बनाऊंगा। Yang te khaksa phaising pandao kok sana thangai hastin mantri okra biplop kumar dev shaka shukango puila wansong mungsi shlaina ni nangnai wansong mung shlai mankhe hastin ni joto beremo phai shok phaine shukang mung अंगना चुनाम खौरनी सलाइजाक मुंग ते शुकांग मुंग हनै। आज मोदी जी ने और मोदी जी के दिशा निर्देश से ये सरकार उस दिशा में काम करती है। खाने के लिए हम काम नहीं करते सरकार में, हम देश बनाने के लिए काम करते हैं। हम त्रिपुरा को नया त्रिपुरा बनाने के लिए काम करते हैं। हमारे त्रिपुरा के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल्स है वो बराबरी में काम नहीं करेगा तो प्राइवेट सेक्टर आके यहां काम नहीं कर सकती है। इसलिए सरकारी व्यवस्था और जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल हो जो भी हो व्यवस्था बराबर में चलना है। और मैं तो कहता हूं सरकारी व्यवस्था उससे तेजी से चलना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हमारे पास ज्यादा है। अरे हमारे त्रिपुरा के छोटा राज्य कितना आईएएस है हमारे पास, कितना आईपीएस है, उसके बाद स्टेट कैडर है, इतने सारे वेरिएशन है, इतने सारे प्रकार है। बड़े बड़े कंपनी में कितना डायरेक्टर होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5, 10, 15। हमारे कितने आईएएस ऑफिसर है त्रिपुरा में? उस जगह में कभी कोई जाके सोचता ही नहीं। हमारे यहां से एक आईएएस ऑफिसर को मैं देखता हूं कभी कभी वॉलंटरी रिटायर लेके चले जाते हैं तो एक बड़े बड़े कंपनी का सीईओ बन के जाके लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, वहां कर सकता है, यहां क्यों कर सकता है? हमारे गवर्नमेंट में जब एनटीपीसी में हो, जब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में हो, जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े कंपनी में, पावर सेक्टर की कंपनी में जाके एमडी बनता है, चेयरमैन बनता है 60 साल बाद। बनता है कि बनता नहीं बताइए? जितने भी बड़े पावर सेक्टर है, मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं, भारत सरकार में रिटायरमेंट के बाद लोग जाके वहां काम करता है और उसको प्रॉफिट में लेके चला जाता है। और यहां उनका जब कम आयु रहते, कम एज में शुरुआत करते हैं एनर्जी के साथ, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में काम करना है, एक असिस्टेंट इंजीनियर से शुरू होता है इसका जीवन, बाद में एमडी तक पहुंच जाता है, जीएम सीजीएम तक पहुंचता है।
तो वो लोग काम करने वाले लोग हैं, किंतु कभी कभी हम देखते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर लॉस में है, वो मानसिकता है, वो जो मानसिकता बना के रखे हो सरकार माने ये हमारा नहीं है। आज हम कहते सरकार माने मैं सरकार नहीं हूं, सरकार तो पूरे त्रिपुरा का पब्लिक है, उसको एहसास ही नहीं कर रहे कभी भी। सरकारी लाइट है तो चल रहा है, ऑफ नहीं करेगा, अरे सरकारी। अब यहां जो सरकार थी वो तो हो ही गया, सरकारी बात छोड़ दो, सरकारी ऑफिस बंद कर दो, अरे सरकारी नहीं है, मेरा है, वो अपना है। सब सोच। इंडस्ट्री करके क्या परिवर्तन है? मैंने इंडस्ट्री मिनिस्टर बार बार बोला, आइए इंडस्ट्री लगे, इंडस्ट्री करने परिवर्तन हो जाएगा। पहले सोच परिवर्तन करना पड़ता है, नहीं तो इंडस्ट्री लगे कोई फायदा नहीं होगा। पहले अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ता है, जो हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, हम उसका साथी है क्या नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, अलग अलग सेक्टर में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सेक्रेटरी ने डिटेल्स आपको प्रेजेंटेशन दिया है, और भी वक्ता ने बोला है। एक राज्य के डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या है, कैसे समझेंगे? डेटा तो दे दिया, पीयूष जी ने भी दिया, इतना परसेंटेज इसमें हुआ, इतना परसेंटेज हुआ, दिख रहा है आपको। पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, सब कुछ दिख रहा है, हर सेक्टर में उठी। एहसास कैसे करेंगे बताइए? एहसास तब होती है जब दिल्ली से एक समय 10 यात्री डायरेक्ट नहीं मिलती थी त्रिपुरा आने के लिए, तो 2018 में सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाके जब मैं बोल रहा हूँ हमको डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए, डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए, तो उन्होंने सभी को लाके एक दिन बैठा दिया, पुलिस को समझाओ डायरेक्ट। तो मेरे सामने स्पाइसजेट के मालिक है फलना डेनियल के साथ बैठाया, न्यू के सभी के साथ, तो हमको दिखा रहा है सर कैसे होगा, हमारे जो फ्यूल का पैसा इतना है, आपके यहाँ तो डायरेक्ट पैसेंजर हमने देखा 10 से 12 आदमी नहीं होते दिल्ली से, हम 180 सीधा चलाएंगे सर, से पैसा कम देगा, हम देंगे क्या? स्टेट गवर्नमेंट को भरोसे की हम नहीं देंगे, हम पैसा नहीं चलाओ तुम लोग, बोल नहीं हम प्राइवेट सेक्टर है सर, कैसे चलाएंगे? नहीं आ रहा, 1 साल चला गया, नहीं आ रहा। हमारा एक आदत है, हम पीछे पड़ जाते हैं, हमने तो छोड़ा ही ना, प्रधानमंत्री को छोड़ा ना, सिविल एविएशन मिनिस्टर को छोड़ा, मिनिस्टर को नहीं, उसके बाद एमओएस को भी पकड़ता हूं, जाएगा कहां से? उसके बाद सेक्रेटरी को अलग से, क्या हो रहा है, क्या पॉलिसी लिया आपने, तो लगते लगते बाद में एक शुरुआत, तो डर रहे थे होगा कि नहीं, तो लगभग 90% बुकिंग हुई, 90% पहला फ्लाइट। और अगरतला एयरपोर्ट में जाते समय भी इसको उतना ही मिल गया। इंडिगो का जो यहाँ नॉर्थ ईस्ट का चीफ आए थे, उनको बोले सर आप कैसे जानते इतना लोग आएंगे? हम बोला हम जानते नहीं, हम एहसास करते हैं। बहुत कुछ अंक गणित में मैथमेटिक्स से नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स से नहीं होती। और आज मैं गर्व करता हूं, मेरे त्रिपुरा में दो डायरेक्ट फ्लाइट आती है, भर भर के आती है, माने 2 फ्लाइट में मिनिमम 300 लोग आता है, 300 लोग जाती है। इससे त्रिपुरा का डेवलपमेंट समझ में आती है। जो 300 लोग डायरेक्ट दिल्ली से आने वाले हैं त्रिपुरा में, और 300 लोग जाने वाले हैं, इसका मतलब त्रिपुरा का आज से 4 साल पहले 10 आदमी मिलता था, आज 300 आदमी आता है। कितना डिफरेंस है।
ease of doing business, ease of life, दोनों दिख रहे हैं। इसका मतलब लोगों का जीवन मान का जो रेखा है ऊपर गए है। दिल्ली जाने वाले 600 आने जाने वाले 600 लोग त्रिपुरा में डेली 40 लाख आबादी में। और आप लोगों को जान के खुशी होगी, आप जो नया टर्मिनल है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैं बदलने वाला हूं। टर्मिनल तो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बेस्ट टर्मिनल है। व्हाट इज ये? इसमें आपको अलग से कोई टच नहीं करेगा एक्सरे करने के लिए। आप जाएंगे अपने आप एक्सरे हो जाएगी, ये व्यवस्था इसमें है। आपको लोग आके ऐसा नहीं करेगा। आप सीधा चले जाएंगे, दिखाई देगा, कुछ उल्टा सीधा हो तो आपको रुकेगा, नहीं तो आप चले जाएंगे, आपको रुकने वाला नहीं। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट इसमें भर्तुकी देखे। अगरतला टू ढाका, अगरतला टू चिटागांग, अगरतला टू गुवाहाटी, सिंगापुर, उस रोड को भी हम खोलने वाले हैं। उस रोड को भी खोलने वाले हैं। चिटागांग बंदरगाह तो पहले एसओपी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के साथ वाटरवेज की रास्ता ब्रह्मपुत्र में भी है, सिलचर की नदियों में भी है, असम बराकवेली में भी है, किंतु समुद्र बंदर के साथ इतना नजदीक और कोई नॉर्थ ईस्ट राज्य नहीं। मात्र 70 किलोमीटर फ्रॉम चिटागांग बंदरगाह टू साब्रुम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओनली 70 किलोमीटर। हमको कोई नहीं रोक सकता, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें ना करें, किंतु त्रिपुरा को डेवलपमेंट में किसी का हिम्मत नहीं रोक सकता, क्योंकि मोदी जी ने रास्ता खोल दिया। पहले एक लाइफ लाइन थी असम अगरतला रोड, इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं थे। मेरे भी छोटा रहे तो मेरे माँ सिखाते थे, टीचर भी, क्वेश्चन भी आता था त्रिपुरा का लाइफ लाइन डैश, तो हमरा लिख देता असम अगरतला रोड। क्या ना क्वेश्चन आता था, लाइफ लाइन क्या है, ये एक ही है। और बारिश के समय उसमें जब लैंडस्लाइडिंग होगा तो बस बैठे रहो 15 दिन महीने। और अगरतला में गोल बाजार में सबका रेट बढ़ा देगा। जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ तुरंत प्याज का किलो 10 रुपए का बोलता है, हो गया 80 रुपए। कौन पूछने वाला, कौन बताने वाला? आज मोदी जी ने डायरेक्ट फ्लाइट कर दिया, दो दिल्ली से सीधा आ जाती है। और एक समय मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दिल्ली जाता था, जाके गुवाहाटी में 2 घंटा, दोबारा कलकत्ता होकर जाता तो वहां 3 घंटा, सुबह रवाना होता था, शाम को पहुंचता, कभी कभी रात को। आज 5:20 में चलता हूं तो 2.25 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूं। कलकत्ता के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है, त्रिपुरा के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है। मोदी जी ने उस दिशा में त्रिपुरा को लेके गए। हम 8 घंटे में आज दिल्ली नहीं पहुंचते, कलकत्ता के बराबरी में हम पहुंच जाते हैं। और हमारा इकोनॉमी का स्पीड नॉर्थ ईस्ट में नहीं, सिर्फ उड़ीसा तक ले तो सबसे ज्यादा स्पीडी इकोनॉमी त्रिपुरा, सबसे ज्यादा। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, मेरा नहीं। हर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में, सब। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दिया डेवलपमेंट की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जो हमारे जीवन मान उन्नयन कैसे हुआ 2 फ्लाइट से। दूसरा उदाहरण
हमारे बच्चे, हमारे न्यू जनरेशन स्मार्टफोन के बिना उनका जीवन नहीं चलता, इंटरनेट के बिना उनका सांस नहीं चलता। आपको जान के खुशी होगी, त्रिपुरा में हर 100 आदमी में से 80 to 83 आदमी इंटरनेट यूज करता है। त्रिपुरा में 30,90,000 मोबाइल यूजर हैं, इनमें से 20 लाख स्मार्टफोन यूज करते हैं। मैं किसी के साथ तुलना नहीं करूंगा, मैं इतना आपको बोलूं, बंगाल से लेके यहां तक सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला जो लोग है ये त्रिपुरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आईटी सेक्टर में जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम आगे चले हैं, आईटी सेक्टर में भी हम सबसे आगे चल रहे हैं। हमारे पूरे राज्य में हर गांव में सीएससी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर, वहां से आपको सब सुविधा मिल जाती है। आपको एसडीएम ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं है, वीडियो के पास जाने का जरूरत नहीं है। 141 सुविधाएं ऑनलाइन वहां से आपको डाउनलोड करके दे देगा और आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये त्रिपुरा है। दूसरा, डेटा सेंटर, लगभग 150 करोड़ रुपया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीएससी और निक्सी मिलकर त्रिपुरा में मूव कर चुका है। डेटा सेंटर हमारा यह जो इंद्रनगर में है वहां बन रहा है, कंप्लीट हो जाएगी और लगभग अभी 150 करोड़ 7 साल में 170 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। Fashal Jora Tongai Destination Tripura Investment Summit 2021 Panda A Shalo Panda wa Hasteni Kabangma Kotor Chikon Banya Kleine Rock Manjak Baimani Koktuma Raza Khor Aguleni Shimi Krishanani Koktum Chini Korang Sangrangshalo BJP Yuba Morsa Shodar Hankoni Shakhtar Mumbai Srangshalo Helicopter Crashing Hakotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat The Indian Armed Forces ni Kisazuk Ozma Rongno Khobui Khorok Chitam Thine Rongno Yafar Ka Borom Aba Haikeno Ashalo Candle Rally ni Bishingte CDS Bipin Rawat The Khorok Chitam Thine Rongno Borom Yafar Ka All Forces Ex-Servicemen Welfare Society ni Adong Rock Srangshalo Tamil Nadu Shulur ni Shimi Kunur Thangmani Jorabo Azumsa Bai Klaimani Indian Air Force ni Mi-17 B5 Kasha Helicopter Helicopter o Tongmani Afuro Hakotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat Bini Logi Shong Madulika Tai Indian Armed Force ni Kisazuk Ozma Rongno Khobui Khorok Chiburi Adong Rock Party Mungo Thunani Nangka Hakotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat Bini Logi Shong Madulika Tai Indian Armed Force ni Kisazuk Ozma Rongno Khobui Khorok Chitam Adong Rock Aboni Bagai Sangrangshalo BJP Yuba Morsa Shodar Hakorni Shakhtar Mumbai Srangshalo Helicopter Crash Ngai Hakotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat The Indian Armed Force ni Kisazuk Ozma Rongno Khobui Khorok Chitam Thune Rokno Yafar Ka Borom Hakotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat The Thune Rokne Mangliwa Khumbogui Borom Yafar Ka Hasteni BJP ni Khukpang Subrata Chakraborty Mayor ni Council Himani Debormano Khobui BJP Bodol ni Kubun Ozamaro আমরা সবাই অবগত আছি গতকাল আমাদের দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াতজি উনি ওনার বায়ুসেনার একটা হেলিকপ্টার যেখানে উনি সহ ওনার স্ত্রী সহ 14 জন ছিলেন এটি তামিলনাড়ুর কুন্নুর জেলাতে সেই হেলিকপ্টার ক্র্যাশ হয় এবং বিপিন রাওয়াতজি ওনার স্ত্রী সহ 13 জন তাতে করে প্রয়াত হয়েছেন এবং একজন এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। আমরা এই ধরনের একটা দুঃখজনক ঘটনায় আমরা বাকরুদ্ধ ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ, ত্রিপুরা রাজ্যবাসী এমনকি গোটা দেশের মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে আছেন এবং আমরা এই অবস্থায় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রথম সিডিএস বিপিন রাওয়াতজি সহ সেখানে ব্রিগেডিয়ার ছিলেন, কর্নেল ছিলেন, সুবেদার ছিলেন, এই সমস্ত যারা ছিলেন সেনাবাহিনীর
যারা প্রয়াত হয়েছেন, অকাল প্রয়াণ ঘটেছে এই দুর্ঘটনার থেকে, সেই বৃহৎস দুর্ঘটনায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি আমরা আজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম এবং তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি আমরা শোক জ্ঞাপন করছি এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। Abo haikeno ash halo candle rally ni bisingte CDS Bipin Rawat te khorok chitam thanya rokno borom yafarka All Forces Ex-Servicemen Welfare Society ni adong rok ash halo Gurkha Boss ni shimi Lichu Bagan Amsai Jora candle rally claimani yagulo Albert Eka Park bus gango thangai thanya rokno muju clai borom yafarka All Forces Ex-Servicemen Welfare Society ni adong rok मैं एक्स सर्विसमैन ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। गोरखा बस्ती का ये संस्था है और हम आज यहाँ पर परिवार के साथ ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, इसलिए कि कल जो हमारे हिंदुस्तान के CDS भारतीय तीनों सेना के प्रमुख विपिन रावत सर एक दुर्घटनाग्रस्त होकर के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर के असमय मृत्यु को वरण किया। ये हिंदुस्तान और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जिन्होंने 40 साल इस देश को सेवा दिया, पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना और भारत की सशस्त्र सेना की हालात को उन्होंने इतना मजबूत किया है जिससे पता नहीं किस मनहूस घड़ी में या किस वजह से ये हुआ है। भगवान जाने कि किसी का इसमें किसी का हाथ है या कुदरती है, पता नहीं, पर जो भी हुआ हम सबको एक्स सर्विसमैन और पूरे हिंदुस्तान हमारे फैमिली सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। हम बहुत दुख जाहिर करते हैं। हम सब मिल करके ये दिवंगत जो हमारे आत्मा है CDS सर, उनकी पत्नी, उनके साथ में हमारे और 11 जाबाज सैनिक अफसर्स जवान, उनके आत्मा की सदगति के लिए और उनके प्रति सम्मान जनाने के लिए आज हम अपने परिवार के साथ ये कैंडल मिছিল कर रहे हैं। हम गोरखा बस्ती से यहाँ पर परमवीर चक्र एल्बर्ट एक्का का एक मेमोरियल है आर्मी एरिया में, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर के इनको श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। यही हमारा मकसद है। सर आपका नाम? मेरा नाम परेश देवनाथ है और मैं ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। Raja Khor Agulins में प्रणब नि कक्थुम चिनी खरां Shalzane Shalano Huiza Kokmani Bishinte Alka Alka Kaine Amsayo Kepek Mani Butrumungo Onkore Kahaman Marimanka Telemura Thanani Police Shangrang Shala Telemura Bukakstani SDPO Sunachoran Jomateni Tujul Mumbai Telemura ni Naya Bari Telembuchora Amsaini 11,000 Shidibu Pang Tanka Telemura Thanani Police Piapa Party Mungo Kebano Romani Koktumakri Laithangna Shalin Shaltam Romui Telemura SDPO Sunachoran Jomateni Thane Kaisha Huiza Koknuma Shokhaimani Telemura Thanani Naya Bari Telembuchora Amsayo Kabangma Marini Bizra Shidibu Pang Kaizak Tongo Hunai Koktuma Mankeno Shangrong Shala Telemura Bukakstani SDPO Sunachoran Jomatia Te Telemura Thanani Ushinadu Gopal Devni Tujul Mumbai Kabangma Marini TSR Bahini Te Telemura Thanani Police Telemura ni Naya Bari Telembuchora Amsayo Butru Mungo Onkore Kasha Kahaman Marimanka Telemura Thanani Police Ash Halo Telemura Thanani Kaine Amsani Ungyang Hanpano 11,000 Bupang Shlaibo Kabang Shidi Bupang Tanka Telemura Thanani Police Piaba Party Mungo Kebano Romani Koktumakure Hati Watanjangmani Shidi Bupang ni Hati Dor La Kaine Jini Shlaibo Kabang Nahani Shaka Telemura Bukakstani SDPO Sunachoran Jomatia এদিকে থাকবো কোন না তাহলে সার দিয়ে গেছে ও বের করলো না ওখানে হ্যাঁ এটা এটা মাছ নিয়ে না দুই সাইড দিয়ে গেছে আপনি আগে যাও বড় দুইটা এটা ওই খুব প্রিয় ডি একটা দুইটা মিষ্টি কম আর ওনার লেলা
Caro ơi. Tanh là sao lại đúng. বেড়ে ফুজাল লেগে রাখছে। আজকে আমরা এই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই লেম্বুসরা এবং খাসিয়া মঙ্গল জঙ্গলে মোট 3টা প্লটের মধ্যে প্রায় 10,000-এর মতো গাঁজা গাছ আমরা আজকে ধ্বংস করেছি। আজকে এই অভিযানে ছিলেন তেলিয়ামুড়া থানার ওসি নারগোপাল দেব ইন্সপেক্টর আর এসআই প্রীতম দত্ত ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর দেববর্মা সবাই মিলে আজকে আমরা গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছি। কেউ নদীর চরে ওইখানেও কিছু গাছ ছিল, সেখানে প্রায় 1,000-এর মতো গাছ হবে নদীর চরে, সেটাও আমরা ধ্বংস করেছি। সব মিলিয়ে বাজার মূল্য বাজার মূল্য প্রায় 30 লাখ টাকা হবে। জারি থাকবে রাজ্য সরকারের নেশা বিরোধী অভিযান হিসাবে এই কাজটা আগামী দিনে চলতে থাকবে। তেলেমুরানি সিমি হিরণমণি ককথুম চিনি খরাং। लाइथांनाय बिसिनि जिबा साल रमै गोजाम ट्रेडिशनल कालचार बै सामुं ख्लायजागे फाइमानि फियाबा अबनो तुबुजागनाय सोलायमुं अ सामुंगो केबो केबे मुं तुबुखे बिनि साकाव तुबुजागनाय गराक साक्थारमुं लुकोहाम सामुंगो ख्लायजागलाक मुंसा बेरेमनि कम्प्रमाइज सांग्रां सालो बारजा नाहारै साकसाकनि आसुक थायो आसुकमानि यागुलो अबहायनो कक साका आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार समाय तांमानि यागुलो पाइथागो सांग्रां सालो सामुंनि बारजा नाहारै साकसाकनि आसुक थायो आसुखा আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনनि মেয়র দীপক মজুমদার তাই ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত আর সাল মেয়রनि आसुक थायो আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশननि कताल मेयर संजागनाय दीपक मजुमदारनो आसुक रिदिखा हास्टे बीजेपीनि आसुक फां डक्टर मानिक साहा आबुनि यागुलो मेयरनि काउन्सिल आसुक थायो खरकचार आदंरंनो चंगैना हारका আগরতলা মিউনিসিপাल कर्पोरेशननि कताल मेयर संजागनाय दीपक मजुमदार पाइटागो एएमसीनि कनफारेन्स हल नगर जत काउन्सिलर रगनो तियै ख्लाइका कासा कक्चा पान्दा बारजा मानजाक मेयरनि आसुक थायो आसुक मानि जराव कक्तमा थुनाय रबाय कक सानानि थांगै আগরতলা मिउनिसिपल कर्पोरेशननि कताल मेयर दीपक मजुमदार साका लाइथांनाय बिसिनि जिबा साल रमै गोजाम ट्रेडिशनल कालचार बै सामुं ख्लायजागे फाइमानि फियाबा अबनो तुबुजागनाय सोलायमुं अ सामुंगो केबो केबें मुं तुबुखे बिनि साकाव तुबुजागनाय गराक साक्थारमुं लुकोहाम सामुंगो ख्लायजागलाक मुंसा बेरेमनि कम्प्रमाइज होनै একটা বিশাল দায়িত্ব পেয়েছি আগরতলা পৌরবাসীকে পৌর পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি, খুবই ভালো লাগছে। প্রথম পদক্ষেপ কি থাকবে? পদক্ষেপ তো অনেকগুলি থাকবে, কারণ দীর্ঘ 25 বছর সিপিএম পরিচালিত পৌর পরিষদ এবং পরবর্তী সময় পৌর নিগম নাগরিকদের পৌর নাগরিক পরিষেবা দিতে পুরো ব্যর্থ। প্রচুর সমস্যা আগরতলা শহরবাসী নগরবাসী প্রচুর চাহিদা, মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারেনি ওরা। যে আমাদের প্রচুর কাজ করতে হবে। প্রথমত আমরা ড্রেনগুলি যে নিয়মিত সাফাই করতে হবে, কারণ এগুলি জল জমে থাকতো, তার থেকে মশা তৈরি হতো, মশার জন্য কিন্তু আগরতলা শহর অতিষ্ঠ আজও। সেই কাজটা আমরা করবো। পাশাপাশি রাস্তা যেগুলি চলাচল অযোগ্য বিভিন্ন অনেক বছর ধরে মেরামত করা হয়, মেনটেন্যান্স কাজ হয়নি, তো এইগুলি কাজ করব। তারপর জল নিকাশি ব্যবস্থা কিছুটা বাকি আছে, আমরা এগুলি করব। আর বিশেষ করে আগরতলা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে মুক্ত আগরতলা করার ক্ষেত্রে সবসময় কাজ করে যাব। যা যা প্রায়োরিটি বেসিস, এক একটা ওয়ার্ডে এক একটা ওয়ার্ডের নেচার সব আলাদা সমস্যা, তো ওই সমস্যাগুলি আমরা অবগত আছি। আমরা যখন বাড়ি বাড়ি পর্যায়ে আমাদের প্রার্থীরা গিয়েছে, এরকম আমরা যখন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যকর্তারা সবসময় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, তারা আগরতলা শহরের নাগরিকদের কী সমস্যা তারা অবহিত আছেন। সেইভাবে যারা প্রতিনিধি হচ্ছেন তারা সব যোগ্য, তারা জানেন, তাদের সামাজিক গুরুত্ব আছে, তারা সবসময় মানুষের পাশে থাকেন, রাজনীতির পাশাপাশি সমাজসেবা তারা করে থাকেন। কাজে তাদের কাছে সমস্যা সম্বন্ধে ধারণা আছে, সেই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং প্রায়োরিটি বেসিস করবো। যেখানে যেটা প্রয়োজন, যেটা ড্রেনের প্রয়োজন ড্রেন করা, যেখানে রাস্তা প্রয়োজন রাস্তা করা, এখানে নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জলের বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। যদিও অলরেডি আমাদের অটল জলদান মিশনের মাধ্যমে বিনা পয়সায় আমরা বাড়ি বাড়ি জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সারা রাজ্যেই। কাজে আমার মনে হয় আগরতলা পৌর নিগম আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর আজকের থেকে আমরা পুরোদমে কাজ শুরু করব। মানুষের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো, মানুষের যে চাহিদা আমরা পূরণ করতে পারবো।
এক বছর ধরে তো প্রশাসনিকভাবে কাজ করছিল, অনেকগুলো কাজও থমকে রয়েছে, সেগুলো সুচারুভাবে চালু করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেবেন এই প্রথম থেকে? দেখো, আমাদের কিছুটা সিস্টেমে চেঞ্জ করতে হবে না? এটা গতানুগতিক 25 বছর ধরে একটা কর্মসংস্থান এই পৌর নিগমে চলছে। তো এগুলিতে কিছু পরিবর্তন করতে হবে। আমরা মতো করে কাজটা করব যাতে কাজগুলি দ্রুত করা যায়। কিছু পুরো পরিষেবা পেতে জনগণ আসলে কিছু হয়রানির শিকার হতে হয়। ওয়ার্ক কালচার ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কী পদক্ষেপ? আমি কালকে তো বলেছি শপথ নেওয়ার পর, আজকেও আপনাদের সামনে বলছি আমরা ওয়ার্ক কালচার পাল্টাবো। এই রাজ্যে পাল্টে গেছে 2018 পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের একটি সরকার হওয়ার পর পরিবর্তন এসছে। সরকার পরিবর্তন, মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন, সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসছে এবং মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। তো আমরাও পৌর নিগমে এই ধারাটি বজায় রাখবো। কক্সানানি থাঙ্গै डेपुटी मेयर मनिका दास दत्त साका आगरतला म्युनिसिपल आमसानि जत जोंजाल रगनो तैयैनो साइमानजाक जत बेरेमनो जोंजालनो सकमनानि बागै पुइला बेरेमनो साक्थार मुंनो हारनाय आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन होनै আমি যখন মনোনীত প্রার্থী হয়েছি, ওয়ার্ডে যখন ডোর টু ডোর করেছি, যে সমস্যাগুলো উঠে এসেছে সে পাশাপাশি সমস্যা উঠে এসেছে পরিশ্রুত পানীয় জলের সমস্যা, যানবাহন, ভালো রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, তারপর যেমন মানুষের ভাতা, বিভিন্ন যে সমস্যা সাধারণত মানুষের প্রাথমিক সমস্যা থাকে সেগুলো উঠে এসেছে। সবগুলি সমস্যাই আমরা প্রথম সারিতে রেখে মানুষের সেবায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রথম কাজ থাকবে। सांग्रां शाला वातनि बागै ति लमजाक उदयपुरनि तालबेजाल आमसानि खेत पान्थ बेराय नायके हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय वाति फाइमानि बाति लमै जोंजालो क्लाइनाय जत हुकबार क्लाइनाय रगनि 6 कबि रिपोर्ट सनामै जत बेरामनि नांगमानि जबाजो क्लाइनानि बागै हुकबार बेडेकनि अजमा रगनो दागे मुंगरोखा मन्त्री प्रणजित सिंह रय लाई थांनाय सानै रमै हास्राय गोनाङै थाकप्लाया वाति फाइमानि बागै खेत पान्थनि माइकु मन्त्री लमानि बाय बेलायनो जोंजालो क्लाइनानि नांखा हास्रायनि गोबांमा हुकबार क्लाइनाय तंखसं लुकुरक आबो हाइखेनो खेत तै लमानि बाय नस्त ओंनानि नांखा गोबांमा नुकुंनि माइ राजा खेत पान्थनि माइ आबोनि लगे लगे बेजराव वाति फायै तै लमानि बाय नस्त ओंबायख्या गोबांमा हुकबार क्लाइनाय रकनि मैखोथों थाइखोथों आबोनि बागै आबो हाइ बियालो क्लाइजाक हुकबार क्लाइनाय रकनो जबाजो क्लाइनानि बागै सिगाङै फाइके हास्टे हापां सांग्रां शाला वातनि बागै ति लमजाक उदयपुरनि दालबेजाल आमसानि खेत पान्थ बेराय नायख्या हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय वाति फाइमानि बाय ति लमै जोंजालो क्लाइनाय जत हुकबार क्लाइनाय रगनि 6 कबि रिपोर्ट सनामै जत बेरामनि नांगमानि जबाजो क्लाइनायनि बागै हुकबार बेडेकनि अजमा रगनो दागे मुंगरोखा मन्त्री प्रणजित सिंह रय प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनानि बिसिंतै माइ खलते मैखोथों थाइखोथों नस्त ओंजानाय रकनो हापांनि बोखाक्तै जत बेरामनि जबाजो क्लाइजाकनाय हनै साका हास्ट्रेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय এটা খিলপাড়া পঞ্চায়েত এরিয়া। এটা আজকে আমরা সকলেই জানি যে অসময়ে যেভাবে এবার বৃষ্টিপাত হলো, একদম লাগাতার 3 থেকে 4 দিনের মতো এই লাগাতার এই অকাল বর্ষণে এ রাজ্যের সারা রাজ্যের যারা কৃষকরা যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং এটা ঠিক যে ঠিক ফসল কাটার প্রাক মুহূর্তে চলছে, মাত্র শুরু করেছে ফসল কাটা এবং এবার সত্যিকারের সরকারও বিভিন্ন রকম উদ্যোগ নেওয়া, কৃষকরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছে, যার দরুন ধানের ফসল অনেক বেশি পরিমাণে এবার উৎপাদন হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সবজিও প্রচুর পরিমাণে বিভিন্নভাবে কৃষকরা উৎপাদন করেছে। ঠিক এই মতো অবস্থায় কৃষকদের যথেষ্ট যেখানে লাভের মুখ দেখার পথে চলেছিল, ঠিক সেই সময়ে এই অকাল বর্ষণ তাদের ক্ষতি হয়েছে। আমরা দুঃখিত, রাজ্য সরকার চিন্তিত এবং কৃষকরা যাতে ভেঙে না পড়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে আমরা সকলে এইটা চেষ্টা করছি যাতে কৃষকরা যথেষ্টভাবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এবং আপনারা এটাও জানেন সারা রাজ্যব্যাপী প্রচার এবং বিভিন্নভাবে আমাদের দপ্তরে বিভিন্ন একদম বিএলডব্লিউ থেকে শুরু করে অফিসার পর্যন্ত সকলে আমরা চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে এটাও ঠিক কথা সবটা অসফল হয়নি আমরা, যেখানে গত বামপন্থী সরকারের সময় মাত্র 11,000 কৃষকের আমরা এখানে ইন্স্যুরেন্সের আওতায় আসতে দেখেছি, আর সেই জায়গাতে আমরা 3 লক্ষের উপরে
কৃষককে এখানে এই ইন্স্যুরেন্সের আওতা আনতে পেরেছি এবং তার যত করা প্রিমিয়াম প্রতি গাড়িতে 220 টাকা করে প্রিমিয়াম লাগে, 210 টাকা সরকার বহন করেছে, মাত্র 10 টাকা কৃষকের। এমত অবস্থায় যে সমস্ত কৃষক যারা ইন্স্যুরেন্স করা আছে তাদের ক্ষতিপূরণ অবশ্যই সেখানে তাদেরকে ন্যায্য তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবে। যারা ইন্স্যুরেন্স করেনি, আমার দুঃখের সঙ্গে বলছি যে তাদেরকে এতবার বলা সত্ত্বেও যারা করেনি, দুর্ভাগ্য। আমরা চেষ্টা করব তাদের কী করে দেওয়া যায়, তবে ইন্স্যুরেন্স ছাড়া তাদের দেওয়া মুশকিল, চেষ্টা সরকার করবে। সবজির ক্ষেত্রে যাদের ক্ষতি হয়েছে, যাদের ইন্স্যুরেন্স থাকে না, সেই সমস্ত সবজির ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সমস্ত তথ্য নিয়ে আমরা চলছি সারা রাজ্যব্যাপী। আমরা তাদের একটা ক্ষতিপূরণ হিসাব করে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার। উদয়পুর সিমে রাজীবনি ককথুম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরাতে হাসতে হায়ং তে হা কতনি কক্তমা তুই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনা হাইলাম সগো চিনি ককব্র কক্তমাও হাইনা হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনি নি কক্তমা বখরগ্র Sekango puila wansung slainani nangnai wansung slaimanke hasini joto beremo phai sokpaina sekangmung sangrang salaha cotton industry te commerce berek ni chaitong mumbai salaini bagi prakna bobona luwa jija destination Tripura investment summit 2021 jangsamani bandao koksana thanga okok shaka hasini montri okra biplop kumar dev Sangrang Shala BJP Yuba Morsa Shodar Hankon Shakhtar Mumbai Strang Shala helicopter crashing Hakotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat The Indian Armed Forces ni Gisazuk Ozma Rongno Khobui Khorok Chitam Thine Rongno Yafar Kaborom Aba Haikeno A Shala Candle Rally ni Bishingte CDS Bipin Rawat The Khorok Chitam Thine Rongno Borom Yafar Ka All Forces Ex-Servicemen Welfare Society ni Adong Rock Sangrang Shala Telamura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomate ni Tujul Mumbai Telamura ni Naya Bari Telambuk Chora Amsaini 11,000 Shitibu Phang Tanka Telamura Thanani Police Phiaba Party Mungo Kebana Romani Koktumakri Laithangne Bishni Jiba Shal Romoi Gozam Traditional Culture by Shamong Klaizaga Paimani Fiaba Obono Tubuzakna Shulaimong Luko Ham Shamongo Klaizagala Mungsha Bereni Compromise Shangrang Shala Barja Nahare Shakshakne Asok Thayo Asokmani Yagola Obahaino Kokshaka Outla Municipal Corporation Mayor Dibok Mozumdar
Sangrang Shala Watani Bagati Lomzak, Udaypuni Talpidal Amsani Keto Banto Berai Nike Hastani Hubert, Montri Pronati Singharoi, Wati Paimani Bati Lomoy, Zinzalok Lina Joto Hubert, Kleiner Rogni Shoikubi reports Namoy, Joto Berami Nangwan Jovato Kleinani Bagay, Hubert Bedekni Osmarona Dagamurika, Montri Pronati Singharoi. Barat ha koto yok mani bisini jibri jorani ya globo tabuk bo nungjana tika hamni bialo belai no jingjalo klaijak mongya kami blog ni bisingo khobjak nai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok tabuk koktoma sukruboi Barat ha koto yok mani bisini jibri jorani ya globo tabuk bo nungjana tika hamni bialo belai no jingjalo klaijak mongya kami blog ni bisingo khobjak nai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok aboni bagai tisha eba lunga bechani ti yormani ti hameno no khogoi ninglainani nango amsani lokurok abo bai bohok ni dalbidal bemar hamya bai manjaknani nakha kamini chorai khonai te buri bororok Telemura hati by kilometer kajar haksalo Karlong Amsai ni bilai hamri ang Chaudhary kamiwo ungyang ya hunpano rasa nokuni bororong ni tongthai kamiwo sekang ni shimino nungjana ti kahamni bial tongmani aboni bagai kezaro hapang ni bekakte kamiwo rujakmani kaisa tube well phiaba kaisa tube well by kamini joto nokuni bororong ni bagai ti kulugya aboni bagai nungjana ti kahamni bial ni bagai belai no jingjalo klaijak mongya kami bolok ni bisingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lukurok ti kulugyani bagai tisha eba lunga besani ti yormani ti haimeno no khogoi ninglainani nango amsani lukurok abo bai bohokni bemar haimeno khoboi dalbidal bemar bai manjaknani nangkha kamini chorai khonai te buri bororok kamini joto lukurokni sanmung bisi kolongma jorani borokni ojungjalno sokomonani khlaitung edisi hapang eba haste hapang কবে বয়স এটা বয়সে কবে বয়সে কবে ওই ছড়া মইটা এইখান তো ওই কলটা দিয়া কলটা দেয়া খাইছে তো এখানে না পাইপ দেওয়া আছে জলের আরে জলের পাইপ একবারও একদম না এটা জল আসে না কবে বয়সে পাইপগুলো 3 মাস হয়ে গেছে আইতাম না তবে জল আইতাম না এটা কোন জায়গা এটা এটা বিলাহামুর তো আপনারা জল কিভাবে খান হ্যাঁ জল কিভাবে খান ওই তো কলের মধ্যে খাইছে রে কলের থেকে হ্যাঁ জন অর্ধেক ভাগ করে আইলে কয় ফুট নিচে আপনার এই উপর থেকে 10 কিলোমিটার 5 কিলোমিটার হবে না এটা হইব হ্যাঁ 300 ফুট কয় ফুট নিচে হইব 300 350 ফুট হইব এই নিচে আয়া জল না নিচে আয়া 350 ফুট হইব এই কলটা কবে বয়সে এটা কলটা আগে 6 মাস হইব বর্তমান সরকার দিছে হ্যাঁ হ্যাঁ বর্তমান সরকার এটা বিজেপি বর্তমান সরকার দিয়া দিছে তো বালানা তো কলই বালানা কল বালানা হ্যাঁ কিটা অসুবিধা হয় কিটা ওই তো জলটা অল্প অল্প আইছে রে বেশি আইছে না জলটা এই কলের উপর কয় পরিবার এখন নির্ভর করে 1 2 3 4 5 6 7 এখানে 7 পরিবার এখানে 15 পরিবার টোটাল 22 পরিবার হ্যাঁ 22 পরিবার এই একটা কলের উপর একটা কলের মধ্যে 22 পরিবার Jongmarini jorawa shimino kamini bororokno shiniu thungkrung bodoni ojamarok phiaba jongmari paimani yagolono mawi thango jongmarini sukango rumani joto sumairok aboni bagai thungkrung adongrokni sakao poido khlainani truk truk yakari rikha jingjalo kasajak hasangni joto tipra sarok abodai sanani se kokkrikha telemurani shimi hiroinmani kokthum chini khorang Nokakia bukuri shini haina hai kotok sorwai thikya rungram chisao pori ui tongnai bisi chichar omoni khoroksa shikli mung Ashokta Roy koktoma mangkheno amsai thango sogoi kya police party mung sangrong saldi boro khwai thanani Durganagar amsayo
सांग्रां शालदीपर नगर केबो करिसिनि हायनाहाय कटक सरवै थैकिया खुवाई दुर्गा नगर हिराक चौमनि आमसाइनि रोंग्रेम चिसाव परिवै तंनाय बिचिचिजार उमरनि खरकसा शिकली मुं अशोकता रय थैनाय शिकलिनि बुमा हातिनि किफिलि फायै बोसा जोंनो नगर कटक सरजाके मानफेमानि कक्तुमा मांखेना आमसाइ थाङै सगैकिया खुवाई थानानि पुलिस मांकते तिख्लायमानि यागुलो पोस्टमर्टेमनि बागै खुवाई हांगर साखाम नगर हरका पुलिस पोस्टमर्टेम पाइमानि यागुलो नुकुनि बररनि यागो याफारि रोजाका शिकलिनि मांगथै फियाबा तामनि बागै थैनानि नांखा अ शिकली आब्रतै मुंसा कक सानानि नाइदिया नुकुनि बररक ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां नगानानि खरकसा हामजोगतै बिनि बुस्लानि यागो बुतक खलाय जाका खरकसा हामजोग पाटिमुंनि यागलो साका दुखमान जाखे रहर जाका बनो बिशालगढ़ साखाम नग पाटिमुं सांग्रां शालदीपर बिशालगढ़ थानानि नबीनगर आमसायो चिकन सा कक नतै कक बांलामानि पाटिमुं नतै सांग्रां शालदीपर नगानानि खरकसा हामजोगतै बिनि बुस्लानि यागो बुतक खलाय जाका खरकसा हामजोग पाटिमुंनि यागलो साका दुखमान जाखे रहर जाका बनो बिशालगढ़ साखाम नग कक्तुमाव साइमान जाखा सांग्रां शालदीपर बिशालगढ़ थानानि नबीनगर आमसायो रत्ना दास मुंगै खरकसा हामजोगबाय चिकन सा ककनति कक बांलामानि नगानानि शिखा चक्रवर्ती मुंगै तै खरकसा हामजोग फियाबा पाइथागो शिखा चक्रवर्ती मुंगै अ हामजोग तै बुस्ला प्रशांत चक्रवर्ती बाय मिलिवै रत्ना दास न आसमसा फाइ बुतक खलायमानि ककसिल चामुं आबो बाय पाटिमुं थायनो लेङै थांका रत्ना दास मुंगै बुतक खलायजाकनाय अ हामजोग पाटिमुंनि यागलो साका दुखमान जाखे रहर जाका बनो बिशालगढ़ साखाम नग आबोनि यागलो पाइथागो बनो बुतक खलायनाय खरकननि मुंगै बिशालगढ़ थानाव एफआईआर खलायके रत्ना दास এনে বলে রান্না বসা হয়েছিল ঘরে গিয়ে রান্না বসেছে মা ছেলে গিয়ে ঘরে গেছে গিয়ে সেটা মাইদ্য শুরু আছে তখন ছেলে প্রসেন চক্রবর্তী একটা কাঠের বেল নিয়ে তাদের মাথা আঘাত করছে আর ছেলের মার নাম কি ছেলের মার নাম হয়েছে শিখা চক্রবর্তী কি পার্শ্ববর্তী বাড়ি হ্যাঁ এক পাশাপাশি বাড়ি কি কারণে হয়েছে বড় দরবার কি কারণে দাদা এটা আমি কইতে পারি না কিন্তু আমি তো থাকি আরেকখানে আমি বাজার আইসি করে আমি গাড়িতে নিয়ে এসেছি ওনার নাম কি ওনার নাম হলো রত্না দাস বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি পশ্চিম নবীনগর এখন কোন জায়গাতে নিয়েছেন এখন বিশালগড় হসপিটালে নিয়েছি থানায় মামলা করব হ্যাঁ থানায় আমরা গিয়েছিলাম পয়সা আগে ডাক্তার দেখার জন্য তারপর থানায় আমরা মামলা কিছু জন হঠাৎ করে ঘরে বাড়ি জ্বালাইছে কি দিয়ে বাড়ি দিছে কাঠের বেল দিয়া নাম কি তাদের প্রশান্ত দাস শিখা চক্রবর্তী প্রশান্ত চক্রবর্তী আর শিখা চক্রবর্তী বাড়ি কোন জায়গাতে আপনাদের আমার বাড়ি নবীনগর কেস করবেন তাদের নামে হ্যাঁ এখন কোন জায়গাতে আছেন আপনারা বিচার করে আপনার নাম রত্না দাস কি কারণে এরকম করছে তারা আগে কোনো গাছের হাতাটা তো টুটকি নিয়ে এসেছিল বিশালগড় সীমে আশিসনি ককথুম চিনি খরাং তিনি নিকক্তমা আসাক জরাতেইনো তেবো হাসতে হায়ং তে হা কত নিকক্তমা সাইমানা বাঙ্গै চয়াবই নাই তংদি চিনি খরাং Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono kari moman thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap
Hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani mana ni bagai hambai group ni wholesale falnogo. Chini Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয় ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি গায়ের রং শ্যামলা মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল যোগাযোগের ঠিকানা এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর ফোন নম্বর 0384222392 এসডিপিও কুমারঘাট ফোন নম্বর 0384261288 ওসি ফটিকরায় ফোন নম্বর 038242615888 अरे केबल वाले चाचू अरे हाँ इनके केबल वाले चाचू किधर है राहुल जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं आओ जल्दी करो जल्दी 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 शाबाश कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं GTPL कनेक्शन दिल से Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alu te juti alu no khoboi dalbidar bereni alu no karibo man thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap ake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani mana ni bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359
खुलुमका आं खुमतिया देबरमा नरक जतननो लामसगो चिनि ताबसक जरानि कब्र कक्तुमाव पुइलानो फादिनायलायनो तिनिनि कक्तुमा बखरक रक Sekango puila wansung slainani nangnai wansung slai manke hasini joto beremo phai shok paine sekangmung sangrang shala ha cotton industry te commerce berek ni taitung mumbai shalai bagi prakna bobona luwa jija destination tripura investment summit 2021 jangsamani pandau kok sana thanga okok saka hasini mantri okra biplop kumar dev Sangrangshalo BJP Yuba Morcha Shodar Hankoni Shakhtar Mumbai Srangshalo helicopter crashing hakotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Indian Armed Force ni kisazuk ozma rongno khobui khorok chitam thine rongno yafal ka borom abo haikeno ashalo candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat the khorok chitam thine rongno borom yafal ka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adom rok Sangrangshalo Telemura Bukaksani SDPO Sunacharan Jomate ni Tujul Mumbai Telemura ni Nayabari Telembu Chora Amsaini 11,000 Shitibu Phang Tanka Telemura Thanani Police Phiaba Party Mungo Kebana Romani Koktuma Krei Laithangnai bishini jiba shalromoi kozam traditional culture bai samung khlaijage phaimani phiaba obono tubujakna shulaimung lukoham samungo khlaijagala mungsa beremni compromise sangrang shalo barja nahare sakni asok thayo asokmani yagulo obahaino koksaka agutla municipal corporation ni mayor Dipok Mojumdar Sangrangshalo watani bagati lomjak Udaipurni Tarpidal Amsani Kheto Pantho Berai Naike Hastani Hukbar Montri Pranajit Singh Haroy Party Phaimani Bati Lomoi Jingjalo Klaina Joto Hukbar Klaina Rogni Shoi Kubi report Sinamoi Joto Berami Nangwani Jobacho Klaina ni Bagai Hukbar Bedek ni Ozma Rogna Dagi Murukha Montri Pranajit Singh Haroy Barat ha koto yokmani bishini jibri jorani yagulo bo tabugo nungjana tika hamni bialo belaino jingjalo klaijak mongya kami block ni bishingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok tabuk koktuma sukruboi Sekango puila wansung slainani nangnai wansung slaimanke hasini joto beremo phai shok paine sekangmung ongnai shanam khorni slaijakmung te sekangmung sangrang shalo ha cotton industry te commerce berek ni chaitung mumbai shalaini bagi prakna bobona luwa jija destination tripura investment summit 2021 jangsamani pandau kok sana thanga okok saka hastani mantri okra biplop kumar dev Sangrang shalo ha cotton industry te commerce berek ni chaitung mumbai shalani bagi rajakhor agulini prakna bobono luwaji jakha destination tripura investment summit 2021 video conference ni bishingte pandano changsawi de ha cotton industry te commerce berek ni mantri Piyush Goyal Puilani shalo changsamani pandawo nabrai okrangi manjakha hasteni mantri okra Biplop Kumar Dev mantri okrano karibo manjakha hasteni jamung berek ni mantri Manoj Kanti Dev TIDC ni chairman Tinku Roy te TIDC ni dagiphang PK Goyal akosong Panda changsamani yagulo video conference ni bishingti kok sana thangai ha cotton industry te commerce berek ni mantri Piyush Goyal saka notice ni joto hasteno kuju kotor khlai tisana ni bagai saklai mungrumani ha cotton mantri Bokhorok Narendra Modi phiaba asamung ashok kalaya tamoni bagai hinmale bishi koloma jora romoi chaya khlaijaka notice amsani joto haste sai crore rang ha kotor hapangni tubujakmani yagulo nangmani samungo theba jakliya o rang puisa aboni bagai alka beremni kaisa juda wansumung na harmani yagulo katal domare sok paika notice haste ni sekangmung hnai पूरी भक्ति के साथ परम भक्ति के साथ देश की सेवा कर रहे थे और
उनकी जो प्रतिबद्धता थी, उनका जो योगदान रहा देश को सुरक्षित रखने में, अन्य अन्य पदों में जो प्रकार से उन्होंने काम किया, वो वास्तव में एक हम सबको प्रेरणा भी देता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है कि हमारा देश सुरक्षित है। ऐसे काबिल हमारे सेना अधिकारियों के काम से, उनके शौर्य से आज पूरा देश शोक की घड़ी में है। और मैं भी अपनी तरफ से और हम यहाँ पे जितने आज उपस्थित हैं सबकी तरफ से उनके परिवारजनों को संवेदना देता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान दिया था कि उत्तर पूर्व को हमें बदलकर अष्टलक्ष्मी बनाना है भारत का। अष्टलक्ष्मी मात्र सिर्फ धन के हिसाब से नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा आपके ऊपर उत्तरदायित्व दिया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। उत्तर पूर्व राज्यों के साथ वर्षों वर्षों तक काफी अन्याय हुआ। पुरानी सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी। हजारों करोड़ रुपए जो वहां पे निवेश होता था, भारत सरकार से जाता था, उसका दुरुपयोग होता था। इस सबको बदलने के लिए टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्थ ईस्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी केंद्र सरकार की ताकत लगाई और उत्तर पूर्व को एक फोकस दिया, फोकस रीजन के रूप में। चाहे वो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हो तो एक मेक इन नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दी गई, चाहे वो निवेश की बात हो तो इन्वेस्ट इंडिया ने एक डेडिकेटेड डेस्क बनाया जो नॉर्थ ईस्ट के लिए डेस्क बना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई तो नॉर्थ ईस्ट में कैसे बिजली की व्यवस्था सुधरे, सड़कों की व्यवस्था सुधरे, रेल कनेक्टिविटी पहुंचे, नए एयरपोर्ट बने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पे और अधिक बने। हर प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां प्राथमिकता दी गई। नए नए उद्योग को वहां पे जाने के लिए प्रोत्साहन किया गया, नई योजनाएं लाई गई। उदाहरण के लिए रबर का बहुत बड़ी संभावना है त्रिपुरा में। उसके लिए सरकार ने पूरी इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके मुझे जानकारी मिली है शायद 30,000 हेक्टेयर में त्रिपुरा नए रबर प्लांटेशन मॉडर्न प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के साथ बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार से राज्य सरकारें नॉर्थ ईस्ट की और केंद्र सरकार ने मिलकर जो डबल इंजन का विकास यात्रा त्रिपुरा में और बाकी उत्तर पूर्व के राज्यों में चलाई, उसको तेज गति दी। त्रिपुरा में गत 4 वर्षों में माननीय श्री विप्लव कुमार देव जी के काबिल नेतृत्व में जिस प्रकार से ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया, जिस प्रकार संवेदनशील सरकार ने बिना भेदभाव के पूरे त्रिपुरा में एक विकास की लहर फैलाई, मैं समझता हूं कि एक नया अध्याय त्रिपुरा के इतिहास में लिखने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और विप्लव जी के कर्तृत्व के कारण, उनके दिन रात मेहनत के कारण आज त्रिपुरा में वो बदलाव दिख रहा है। हमने 3 बातों पे प्राथमिकता दी, नियत, नीति और नियम। और मैं समझता हूं त्रिपुरा के हर
व्यक्ति ने इस बदलाव को महसूस किया। कैसे एक ईमानदार सरकार अच्छे नियत से जनता की सेवा करती है, कैसे नीतिगत बदलाव से त्रिपुरा को आगे वर्षों वर्षों तक एक अच्छा भविष्य देने का काम किया और नियम अनुसार सभी को लाभ मिले, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे घर मिले लोगों को, काम के अवसर खुले वहां के लोकल लोगों के लिए, हर प्रकार से ईमानदार नियमों के माध्यम से बिना भेदभाव के सबको मौका देते हुए एक अच्छी सरकार का प्रतीक मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी ने त्रिपुरा में दिया है। स्वाभाविक है, जो अभी अभी हाल में हमने चुनाव के नतीजे देखे वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहां की जनता ने बिप्लब जी के नेतृत्व पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रेरणा है, जो मार्गदर्शन, जो उनकी संवेदना है त्रिपुरा के लिए, उसको सही मायने में पहचाना और उसी के कारण आज त्रिपुरा में मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में ऐसा ऐतिहासिक कोई चुनाव का परिणाम नहीं आया होगा जितना हमने त्रिपुरा के लोकल बॉडी के चुनाव में सबने देखा। मैं त्रिपुरा की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर एक बार मोदी जी और बिप्लब जी के नेतृत्व की सराहना की है, पुष्टि की है और हमारा भी हौसला बढ़ाया है कि हम और प्रतिबद्धता के साथ, बड़े संकल्प के साथ त्रिपुरा में और अच्छा काम कर सके। मैं देखना था बिप्लब जी के आने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से बदलाव आया है, सुधार आया है। मैंने देखा कि आईटी सेक्टर अकेले में सिर्फ 4 वर्षों में 1.5 गुना वृद्धि की हो गई है। फैमिली वेलफेयर और प्रिवेंटिव मेडिकल फैसिलिटीज के लिए लगभग 74% 74% बजट का प्रावधान बढ़ाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में 66% बजट बढ़ाया गया। पर्यटन को और प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको और प्रोत्साहन देने के लिए अभी अभी मेरे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे 56% वृद्धि की गई सरकारी खर्चे में और हमारे कर्तृत्ववान किसानों के लिए 46% वृद्धि एग्रीकल्चर बजट में राज्य सरकार, केंद्र सरकार का एग्रीकल्चर बजट है जो सीधा किसानों को लाभ पहुंचाता है। मैं समझता हूं जिस प्रकार से पिछले 4 वर्षों में त्रिपुरा में व्यवस्थाएं बदली है, गरीबों की चिंता हो रही है, जो हमारे जनजाति समाज से जुड़े हुए त्रिपुरा के भाई बहन हैं उनके प्रति जो संवेदनशील तरीके से काम हुआ, जिस प्रकार से राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास पहुंचाया है, ये अच्छे काम का पूरी तरीके से त्रिपुरा के लोगों में पहचान है और उनकी अद्वितीय विश्वास मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र दलों की सरकार पर पूर्ण रूप से केंद्र में भी और त्रिपुरा में भी दिखाई देती है। एक प्रकार से स्थानीय चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव से आपने इस डबल इंजन को ट्रिपल इंजन बना दिया। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल बॉडीज तीनों ट्रिपल इंजन की गति से विकास आपके राज्य में कर पाएंगे। और आपने तो शायद देखा होगा, मैं कई बार ट्वीट करता था रेल मंत्री के नाते कि जब 3 इंजन लगा देते हैं तो 100 गाड़ी की ट्रेन को भी हम बड़ी तेज रफ्तार से चला सकते हैं। तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी सेवा में पूरी तरीके से लगेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और सुशासन, गुड गवर्नेंस,
डिफाइन करेगा त्रिपुरा के भविष्य को। सुशासन, गुड गवर्नेंस के आधार पर त्रिपुरा के लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। एक उत्तम भविष्य के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मुझे बड़ा आनंद आया जब मेरे मित्र विप्लव जी ने मुझे आमंत्रण किया कि पहली बार त्रिपुरा में एक इन्वेस्टमेंट समिट आयोजन किया जाए, डेस्टिनेशन त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट 2021। वास्तव में तो मैं वहां होता, आज डीसी पे आपसे नहीं बात कर रहा होता, पर आप जानते हैं कि राज्यसभा में मुझे नेता का दायित्व दिया गया है पार्टी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और उस दायित्व के कारण मैं राज्यसभा की आज कार्रवाई चल रही है, मैं छोड़ नहीं पाया। इससे आप सबसे क्षमा चाहता कि मैं आ नहीं पाया, पर विप्लव जी आप पार्लियामेंट खत्म होने के बाद जब हमें बुलाएंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं वहां आऊंगा। मेरे आने की बहुत इच्छा है, आप सब से मिलने की इच्छा है, और आपके सुंदर प्रदेश को भी देखने की तीव्र इच्छा मेरे दिल में है, और जरूर मैं त्रिपुरा आने का एक प्रोग्राम बनाऊंगा। यांगते खाकसा फाइसिंग पांडाव कक्सना थांगै हास्टेलनि मन्त्री अकरा बिप्लब कुमार देव साका सुकांगो पुइला वानसं मुंसे सोलायनानै नांनाय वानसं मुं सोलाय मानखे हास्टेलनि जत बेरेमो फाइ सक फाइने सुकां मुं ओंनाय सुनाम खरनि सोलायजाक मुं ते सुकां मुं होनै। आज मोदी जी ने और मोदी जी के दिशा निर्देश से ये सरकार उस दिशा में काम करती है। खाने के लिए हम काम नहीं करते सरकार में, हम देश बनाने के लिए काम करते हैं। हम त्रिपुरा को नया त्रिपुरा बनाने के लिए काम करते हैं। हमारे त्रिपुरा के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल्स है वो बराबरी में काम नहीं करेगा तो प्राइवेट सेक्टर आके यहां काम नहीं कर सकती है। इसलिए सरकारी व्यवस्था और जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल हो, जो भी हो व्यवस्था, बराबर में चलना है। और मैं तो कहता हूं सरकारी व्यवस्था उससे तेजी से चलना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हमारे पास ज्यादा है। अरे हमारे त्रिपुरा के छोटा राज्य कितना आईएएस है हमारे पास, कितना आईपीएस है, उसके बाद स्टेट कैडर है, इतने सारे वेरिएशन है, इतने सारे प्रकार है। बड़े बड़े कंपनी में कितना डायरेक्टर होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5, 10, 15। हमारे कितने आईएएस ऑफिसर है त्रिपुरा में? उस जगह में कभी कोई जाके सोचता ही नहीं। हमारे यहां से एक आईएएस ऑफिसर को मैं देखता हूं, कभी कभी वॉलंटरी रिटायर लेके चले जाते हैं, तो एक बड़े बड़े कंपनी का सीईओ बन के जाके लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कराता है। वहां कर सकता है, यहां क्यों नहीं कर सकता है? हमारे गवर्नमेंट में जब एनटीपीसी में हो, जब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में हो, जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े कंपनी में, पावर सेक्टर की कंपनी में जाके एमडी बनता है, चेयरमैन बनता है 60 साल बाद। बनता है कि बनता नहीं बताइए? जितने भी बड़े पावर सेक्टर है, मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं, भारत सरकार में रिटायरमेंट के बाद लोग जाके वहां काम करता है और उसको प्रॉफिट में लेके चला जाता है। और यहां उनका जब कम आयु रहते, कम एज में शुरुआत करते हैं एनर्जी के साथ, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में काम करना है, एक असिस्टेंट इंजीनियर से शुरू होता है इसका जीवन, बाद में एमडी तक पहुंच जाता है, जीएम सीजीएम तक पहुंचता है। तो वो लोग काम करने वाले लोग हैं, किंतु कभी कभी हम देखते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर लॉस में है, वो मानसिकता है, वो जो मानसिकता बना के रखे सरकार मने ये हमारा नहीं है। आज हम कहते सरकार मने
मैं सरकार नहीं हूं, सरकार तो पूरे त्रिपुरा का पब्लिक है, उसको एहसास ही नहीं करेगा कभी भी। सरकारी लाइट है तो चल रहा है, ऑफ नहीं करेगा, अरे सरकारी। और यहां जो सरकार थी वो तो हो ही गया, सरकारी बात छोड़ दो, सरकारी ऑफिस बंद कर दो। अरे सरकारी नहीं है, मेरा है, वो अपना है। सब सोच, पहले सोच परिवर्तन, इंडस्ट्री लगे कोई फायदा नहीं होगा। पहले अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ता है, जो हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, हम उसका साथी है क्या नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, अलग अलग सेक्टर में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सेक्रेटरी ने डिटेल्स आपको प्रेजेंटेशन दिया है, और भी वक्ता ने बोला है। एक राज्य के डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या है, कैसे समझेंगे? तुमको डेटा तो दे दिया, यूजुअली भी दिया, इतना परसेंटेज इसमें हुआ, इतना परसेंटेज इसमें हुआ, दिख रहा है आपको। पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, सब कुछ दिख रहा है, हर सेक्टर में उठी। एहसास कैसे करेंगे बताइए? एहसास तब होती है जब दिल्ली से एक समय 10 यात्री डायरेक्ट नहीं मिलती थी त्रिपुरा आने के लिए। तो 2018 में सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाके जब मैं बोल रहा हूँ हमको डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए, डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए, तो उन्होंने सभी को लाकर एक दिन बैठा दिया, पुलिस को समझाओ डायरेक्ट। तो मेरे सामने स्पाइस जेट के मालिक है फलना डेमिन के साथ बैठाया, न्यू के सभी के साथ, तो हमको दिखा रहा है सर कैसे होगा, हमारे जो फ्यूल का पैसा इतना है, आपके यहाँ तो डायरेक्ट पैसेंजर हमने देखा 10 से 12 आदमी नहीं होते दिल्ली से, हम 180 सीधा चलाएंगे सर, सिर्फ पैसा कम देगा, हम देंगे क्या? स्टेट गवर्नमेंट तो भरते कि हम नहीं देंगे, हम पैसा नहीं चलाओ तुम लोग, बोल नहीं हम प्राइवेट सेक्टर है सर, कैसे चलाएंगे? नहीं आ रहा, 1 साल चला गया, नहीं आ रहा। हमारा एक आदत है, हम पीछे पड़ जाते हैं। हमने तो छोड़ा ही ना, प्रधानमंत्री को छोड़ा, ना सिविल एविएशन मिनिस्टर को छोड़ा, मिनिस्टर को नहीं, उसके बाद एमओएस को भी पकड़ता हूं, जाएगा कहां से? उसके बाद सेक्रेटरी को अलग से, क्या हो रहा है, क्या पॉलिसी लिया आपने? तो लगते लगते बाद में एक शुरुआत, तो डर रहे थे होगा कि नहीं, तो लगभग 90% बुकिंग, 90% पहला फ्लाइट। और अगरतला एयरपोर्ट में जाते समय भी इसको उतना ही मिल गया। इंडिगो का जो यहाँ नॉर्थ ईस्ट का चीफ आए थे, हमको बोले सर आप कैसे जानते इतना लोग आएंगे? हम बोला हम जानते नहीं, हम एहसास करते हैं। बहुत कुछ अंक गणित में मैथमेटिक्स से नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स से नहीं होती। और आज मैं गर्व करता हूं, मेरे त्रिपुरा में दो डायरेक्ट फ्लाइट आती है, भर भर के आती है। माने 2 फ्लाइट में मिनिमम 300 लोग आता है, 300 लोग जाती है। इससे त्रिपुरा का डेवलपमेंट समझ में आती है। जो 300 लोग डायरेक्ट दिल्ली से आने वाले हैं त्रिपुरा में, और 300 लोग जाने वाले हैं, इसका मतलब त्रिपुरा का आज से 4 साल पहले 10 आदमी मिलता था, आज 300 आदमी आता है। कितना डिफरेंस है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लाइफ, दोनों दिख रहे हैं। इसका मतलब लोगों का जीवन मान का जो रेखा है ऊपर के है। दिल्ली जाने वाले 600, आने जाने वाले 600 लोग त्रिपुरा में डेली, 40 लाख आबादी में।
और आप लोगों को जान के खुशी होगी, आप जो नया टर्मिनल है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैं बदलने वाला हूँ। टर्मिनल तो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बेस्ट टर्मिनल है। गुवाहाटी ये इसमें आपको अलग से कोई टच नहीं करेगा एक्सरे करने के लिए, आप जाएंगे अपने आप एक्सरे हो जाएगी, ये व्यवस्था इसमें है। आपको लोग आके ऐसा नहीं करेगा, आप सीधा चले जाएंगे, दिखाई देगा, कुछ उल्टा सीधा हो तो आपको रुकेगा, नहीं तो आप चले जाएंगे, आपको रुकने वाला नहीं। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट इसमें भर्ती देखे, अगरतला टू ढाका, अगरतला टू चिटागांग, अगरतला टू गुवाहाटी, सिंगापुर, उस रोड को भी हम खोलने वाले हैं। उस रोड को भी खोलने वाले हैं। चिटागांग बंदरगाह तो पहले एसओपी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के साथ वाटरवेज की रास्ता ब्रह्मपुत्र में भी है, सिलचर की नदियों में भी है, असम बराकवेली में भी है, किंतु समुद्र बंदर के साथ इतना नजदीक और कोई नॉर्थ ईस्ट राज्य नहीं। मात्र 70 किलोमीटर फ्रॉम चिटागांग बंदरगाह टू साब्रुम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओनली 70 किलोमीटर। हमको कोई नहीं रोक सकता, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें ना करें, किंतु त्रिपुरा को डेवलपमेंट में किसी का हिम्मत नहीं रोक सकता, क्योंकि मोदी जी ने रास्ता खोल दिया। पहले एक लाइफ लाइन थी असम अगरतला रोड, इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं थे। मेरे भी छोटा रहे तो मेरे माँ सिखाते थे, टीचर भी, क्वेश्चन भी आता त्रिपुरा का लाइफ लाइन डैश, तो हमरा लिख देता असम अगरतला रोड, क्या ना क्वेश्चन आता लाइफ लाइन क्या है, एक ही है। और बारिश के समय उसमें जब लैंडस्लाइडिंग होगा तो बस बैठे रहो 15 दिन महीने। और अगरतला में गोल बाजार में सबका रेट बढ़ा देगा। जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ तुरंत प्याज का किलो 10 रुपए का बोतल है, हो गया 80 रुपए। कौन पूछने वाला, कौन बताने वाला? आज मोदी जी ने डायरेक्ट फ्लाइट कर दिया, दो दिल्ली से सीधा आ जाती है। और एक समय मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दिल्ली जाता था, जाके गुवाहाटी में 2 घंटा, दोबारा कलकत्ता होकर जाता तो वहां 3 घंटा, सुबह रवाना होता था, शाम को पहुंचता, कभी कभी रात को। आज 5:20 में चलता हूं तो 2.25 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूं। कलकत्ता के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है, त्रिपुरा के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है। मोदी जी ने उस दिशा में त्रिपुरा को लेके गए। हम 8 घंटे में आज दिल्ली नहीं पहुंचते, कलकत्ता के बराबरी में हम पहुंच जाते हैं। और हमारा इकोनॉमी का स्पीड नॉर्थ ईस्ट में नहीं से उड़ीसा तक ले तो सबसे ज्यादा स्पीडी इकोनॉमी त्रिपुरा, सबसे ज्यादा। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, मेरा नहीं। हर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में, सब। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दिया डेवलपमेंट की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो हमारे जीवन मान उन्नयन कैसे हुआ 2 फ्लाइट से। दूसरा उदाहरण, हमारे बच्चे, हमारे न्यू जनरेशन स्मार्टफोन के बिना उनका जीवन नहीं चलता, इंटरनेट के बिना उनका सांस नहीं चलता। आपको जान के खुशी होगी, त्रिपुरा में हर 100 आदमी में से 80 to 83 आदमी इंटरनेट यूज करता है। त्रिपुरा में 30,90,000 मोबाइल यूजर हैं। इनमें से
20 लाख स्मार्टफोन यूज करते हैं। मैं किसी के साथ तुलना नहीं करूंगा, मैं इतना आपको बोलूं, बंगाल से लेके यहां तक सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला जो लोग है ये त्रिपुरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आईटी सेक्टर में जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम आगे चले हैं, आईटी सेक्टर में भी हम सबसे आगे चल रहे हैं। हमारे पूरे राज्य में हर गांव में सीएससी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर, वहां से आपको सब सुविधा मिल जाती है। आपको एसडीएम ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं है, वीडियो के पास जाने का जरूरत नहीं है। 141 सुविधाएं ऑनलाइन वहां से आपको डाउनलोड करके दे देगा और आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये त्रिपुरा है। दूसरा, डेटा सेंटर। लगभग 150 करोड़ रुपया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीएससी और निक्सी मिलकर त्रिपुरा में मूव कर चुका है। डेटा सेंटर हमारा यह जो इंद्रनगर में है वहां बन रहा है, कंप्लीट हो जाएगी और लगभग अभी 150 करोड़ 7 साल में 170 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। Fashal Jora Tongai Destination Tripura Investment Summit 2021 Panda. Ash Halo Panda wa hasteni kobangma kotor chikon banya khlaine rok manjak baimani koktuma. Raja Khor Aguleni Shimi Krishanani koktum Chini Khorang. Sangrangshalo BJP Yuba Morsa Shodar Hankoni Shakhtar Mumbai Srangshalo helicopter crashing Hakotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Indian Armed Forces ni kisazuk ozma rongno khobui khorok chitam thune rongno yafar ka borom abo haikeno ashalo candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat the khorok chitam thune rongno borom yafar ka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adong rok Srangshalo Tamil Nadu Shulur ni Shimi Kunur Thangmani jorabo Azumsa bai Klaimani Indian Air Force ni Mi-17 B5 kashe helicopter o tongmani afuro ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat bini loge song madulika tai Indian Armed Force ni kisajak ozoma rongno khobui khorok chiburi adong rok party mungo thunani nangka ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat bini loge song madulika tai Indian Armed Force ni kisajak ozoma rongno khobui khorok chitam adong rok aboni bagai Sangrangshalo BJP Yuba Morsa Shodar Hakorni Shakhtar Mumbai Srangshalo helicopter crash ngei ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Indian Armed Force ni kisajak ozoma rongno khobui khorok chitam thune rokno yafar ka borom ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the thune rokne mangliwa khumbogui borom yafar ka hasreni BJP ni khukpang Subrata Chakraborty Mayor ni Council Himani Debormano khobui BJP বদল ni kubun ozamaro আমরা সবাই অবগত আছি গতকাল আমাদের দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত জি উনি ওনার বায়ুসেনার একটা হেলিকপ্টার যেখানে উনি সহ ওনার স্ত্রী সহ 14 জন ছিলেন এটি তামিলনাড়ুর কুন্নুর জেলাতে সেই হেলিকপ্টার ক্র্যাশ হয় এবং বিপিন রাওয়াত জি ওনার স্ত্রী সহ 13 জন তাতে করে প্রয়াত হয়েছেন এবং একজন এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। আমরা এই ধরনের একটা দুঃখজনক ঘটনায় আমরা বাকরুদ্ধ ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ ত্রিপুরা রাজ্যবাসী এমনকি গোটা দেশের মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে আছেন এবং আমরা এই অবস্থায় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রথম সিডিএস বিপিন রাওয়াত জি সহ সেখানে ব্রিগেডিয়ার ছিলেন, কর্নেল ছিলেন, সুবেদার ছিলেন, এই সমস্ত যারা ছিলেন সেনাবাহিনীর যারা প্রয়াত হয়েছেন, অকাল প্রয়াণ ঘটেছে এই দুর্ঘটনার থেকে, সেই বৃহৎ দুর্ঘটনায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি আমরা আজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম এবং তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি আমরা শোক জ্ঞাপন করছি এবং
সেই সঙ্গে তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। Abo haikeno ash halo candle rally ni bisingte CDS Bipin Rawat te khorok chitam thanya rokno borom yafarka All Forces Ex-Servicemen Welfare Society ni adong rok ash halo Gurkha Bost ni shimi thanya rokno muju khlai borom yafarka All Forces Ex-Servicemen Welfare Society ni adong rok मैं एक्स सर्विसमैन ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। गोरखा बस्ती का ये संस्था है और हम आज यहाँ पर परिवार के साथ ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, इसलिए कि कल जो हमारे हिंदुस्तान के CDS भारतीय तीन सेना के प्रमुख विपिन रावत सर एक दुर्घटनाग्रस्त होकर के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर के असमय मृत्यु को वरण किया। ये हिंदुस्तान और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जिन्होंने 40 साल इस देश को सेवा दिया, पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना और भारत की सशस्त्र सेना की हालात को उन्होंने इतना मजबूत किया है, जिससे पता नहीं किस मनहूस घड़ी में या किस वजह से ये हुआ है। भगवान जाने कि किसी का इसमें किसी का हाथ है या कुदरती है, पता नहीं, पर जो भी हुआ हम सबको एक्स सर्विसमैन और पूरे हिंदुस्तान हमारे फैमिली सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। हम बहुत दुख जाहिर करते हैं। हम सब मिल करके ये दिवंगत जो हमारे आत्मा है CDS सर, उनकी पत्नी, उनके साथ में हमारे और 11 जाबाज सैनिक अफसर्स जवान, उनके आत्मा की सदगति के लिए और उनके प्रति सम्मान जनाने के लिए आज हम अपने परिवार के साथ ये कैंडल मिছিল कर रहे हैं। हम गोरखा बस्ती से यहाँ पर परमवीर चक्र एल्बर्ट एक्का का एक मेमोरियल है आर्मी एरिया में, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर के इनको श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। यही हमारा मकसद है। सर आपका नाम? मेरा नाम परेश देवनाथ है और मैं ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। Raja Khor Agulins me Pranab ni Kokthum Chini Khorang Shalzane Shalano Huiza Koknomani Bishinte Alka Kaine Amsayo Kepek Mani Butrumungo Onkore Kahaman Marimanka Telemura Thanani Police Shangrang Shala Telemura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomateni Tujul Mumbai Telemura ni Nayabari Telembuchora Amsaini 11,000 Shidibu Pang Tanka Telemura Thanani Police Piaba Party Mungo Kebano Romani Koktumakri Laithangna Shalin Shaltam Romui Telemura SDPO Sunacharan Jomateni Thane Kaisha Huiza Koknoma Shokhaimani Telemura Thanani Nayabari Telembuchora Amsayo Kabangwa Marini Bizra Shidibu Pang Kaizak Tongo Hunei Koktuma Mankeno Shangrang Shala Telemura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomatia Te Telemura Thanani Ushinadu Gopal Devni Tujul Mumbai Kabangwa Marini Tiesar Bahini Te Telemura Thanani Police Telemura ni Nayabari Telembuchora Amsayo Butru Mungo Onkorei Kasha Kahaman Marimangka Telemura Thanani Police Ash Halo Telemura Thanani Kaine Amsanya Ungyangya Hunpano 11,000 Bupang Shlaibo Kabang Shidi Bupang Tanka Telemura Thanani Police Piaba Party Mungo Kebano Romani Koktumakri Hati Watanjang Mani Shidi Bupang ni Hati Dor La Kaine Jini Shlaibo Kabang Nahini Shaka Telemura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomatia এদিকে থাকবো মোরা সিং কোন না তাহলে সার দিয়ে গেছে ও বের করলো না ওখানে এটা মাছ নিয়ে না সাইডে গেছে সামনে আগে যাও বড় যেটা ওই খুব প্রিয়ডি একটা দুইটা মিষ্টি কম আর আজকে আমরা এই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লেম্বুছড়া এবং খাসিয়া মঙ্গল জঙ্গলে মোট 3টা প্লটের মধ্যে
প্রায় 10,000-এর মতো গাঁজা গাছ আমরা আজকে ধ্বংস করেছি। আজকে এই অভিযানে ছিলেন তেলিয়ামুড়া থানার ওসি নারগোপাল দেব ইন্সপেক্টর আর এসআই প্রীতম দত্ত, ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর দেববর্মা, সবাই মিলে আজকে আমরা গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছি। কেউ নদীর চরে ওইখানেও কিছু গাছ ছিল, সেখানে প্রায় 1,000-এর মতো গাছ হবে নদীর চরে, সেটাও আমরা ধ্বংস করেছি। সব মিলিয়ে বাজার মূল্য প্রায় 30 লাখ টাকা হবে। জারি থাকবে রাজ্য সরকারের নেশা বিরোধী অভিযান হিসাবে এই কাজটা আগামী দিনে চলতে থাকবে। তেলেমুরানি সিমি হিরণমণি ককথুম চিনি খরাং। लाइथांनाय बिसिनि जिबा साल रमै गोजाम ट्रेडिशनल कालचार बै सामुं ख्लायजागे फाइमानि फियाबा अबनो तुबुजागनाय सोलायमुं अ सामुंगो केबो केबे मुं तुबुखे बिनि साकाव तुबुजागनाय गराक साखथारमुं लुकोहाम सामुंगो ख्लायजागलाक मुंसा बेरेमनि कम्प्रमाइज सांग्रां सालो बारजा नाहारै साक साकनि आसुक थायो आसुकमानि यागुलो अबहायनो कक साका आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार समाय तांमानि यागुलो पाइथागो सांग्रां सालो सामुंनि बारजा नाहारै साक साकनि आसुक थायो आसुखा आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार ताई डेपुटी मेयर मनिका दास दत्त आ सालो मेयरनि आसुक थायो आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि कताल मेयर संजागनाय दीपक मजुमदारनो आसुक रिदिखा हास्टे बीजेपीनि आसुक फां डक्टर मानिक साहा आबुनि यागुलो मेयरनि काउन्सिल आसुक थायो खरकचार आदंरंनो चंगैना हारका आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि कताल मेयर संजागनाय दीपक मजुमदार पाइथागो एएमसीनि कन्फारेन्स हल नगद जत काउन्सिलर रगनो तियै ख्लायके कासा कक्चा पान्दा बारजा मानजाक मेयरनि आसुक थायो आसुकमानि जरावो कक्तमा थुनाय रबाय कक सानानि थांगै आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि कताल मेयर दीपक मजुमदार साका लाइथांनाय बिसिनि जिबा साल रमै गोजाम ट्रेडिशनल कालचार बै सामुं ख्लायजागे फाइमानि फियाबा अबनो तुबुजागनाय सोलायमुं अ सामुंगो केबो केबें मुं तुबुखे बिनि साकाव तुबुजागनाय गराक साखथारमुं लुकोहाम सामुंगो ख्लायजागलाक मुंसा बेरेमनि कम्प्रमाइज होनै একটা বিশাল দায়িত্ব পেয়েছি আগরতলা পৌরবাসীকে পৌর পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি, খুবই ভালো লাগছে। প্রথম পদক্ষেপ কি থাকবে? পদক্ষেপ তো অনেকগুলি থাকবে, কারণ দীর্ঘ 25 বছর সিপিএম পরিচালিত পৌর পরিষদ এবং পরবর্তী সময় পৌর নিগম নাগরিকদের পৌর নাগরিক পরিষেবা দিতে পুরো ব্যর্থ। প্রচুর সমস্যা আগরতলা শহরবাসী নগরবাসী প্রচুর চাহিদা, মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারেনি ওরা। যে আমাদের প্রচুর কাজ করতে হবে। প্রথমত আমরা ড্রেনগুলি যে নিয়মিত সাফাই করতে হবে, কারণ এগুলি জল জমে থাকতো, তার থেকে মশা তৈরি হতো, মশার জন্য কিন্তু আগরতলা শহর অতিষ্ঠ আজও। সেই কাজটা আমরা করবো। পাশাপাশি রাস্তা যেগুলি চলাচল অযোগ্য বিভিন্ন অনেক বছর ধরে মেরামত করা হয়, মেনটেন্স কাজ হয়নি, এইগুলি কাজ করব। তারপর জল নিকাশি ব্যবস্থা কিছুটা বাকি আছে, আমরা এগুলি করব। আর বিশেষ করে আগরতলা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে সম্মুক্ত আগরতলা করার ক্ষেত্রে সবসময় কাজ করে যাব। যা যা প্রায়োরিটি বেসিস, এক একটা ওয়ার্ডে এক একটা সমস্যা, ওয়ার্ডের নেচার সব আলাদা সমস্যা, তো ওই সমস্যাগুলি আমরা অবগত আছি। আমরা যখন বাড়ি বাড়ি পর্যায়ে আমাদের প্রার্থীরা গিয়েছে, এরকম আমরা যখন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যকর্তারা সবসময় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, তারা আগরতলা শহরের নাগরিকদের কী সমস্যা তারা অবহিত আছেন। সেইভাবে যারা প্রতিনিধি হচ্ছেন তারা সব যোগ্য, তারা জানেন, তাদের সামাজিক গুরুত্ব আছে, তারা সবসময় মানুষের পাশে থাকেন, রাজনীতির পাশাপাশি সমাজসেবা তারা করে থাকেন। কাজে তাদের কাছে সমস্যা সম্বন্ধে ধারণা আছে, সেই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং প্রায়োরিটি বেসিস করব। যেখানে যেটা প্রয়োজন, যেটা ড্রেনের প্রয়োজন ড্রেন করা, যেখানে রাস্তা প্রয়োজন রাস্তা করা, এখানে নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জলের বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। যদিও অলরেডি আমাদের এই অটল জলধার মিশনের মাধ্যমে বিনা পয়সায় আমরা বাড়ি বাড়ি জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সারা রাজ্যেই। কাজে আমার মনে হয় আগরতলা পৌর নিগম আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর আজকের থেকে আমরা পুরোদমে কাজ শুরু করব। মানুষের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো, মানুষের যে চাহিদা আমরা পূরণ করতে পারবো। এক বছর ধরে তো প্রশাসনিকভাবে কাজ করছিল, অনেকগুলো কাজের থমকে রয়েছে, সেগুলো সুচারুভাবে চালু করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেবেন এই প্রথম থেকে? দেখো, আমাদের কিছুটা সিস্টেমে চেঞ্জ করতে হবে না, এটা গতানুগতিক 25 বছর ধরে একটা কিছু পুরো পরিষেবা পেতে জনগণ আসলে কিছু হয়রানির শিকার হতে হয়। ওয়ার্ক কালচার ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কী পদক্ষেপ?
আমি কালকে তো বলেছি শপথ নেওয়ার পর, আজকেও আপনাদের সামনে বলছি, আমরা ওয়ার্ক কালচার পাল্টাবো। এই রাজ্যে পাল্টে গেছে 2018 পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের একটি সরকার হওয়ার পর পরিবর্তন এসছে। সরকার পরিবর্তন, মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন, সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসছে এবং মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। তো আমরাও পৌর নিগমে এই ধারাটি বজায় রাখবো। কক্সানানি থাঙ্গै डेपुटी मेयर मनिका दास दत्त साका आगरतला म्युनिसिपल आमसानि जत जोंजाल रगनो तैयैनो सायमानजाक जत बेरेमनो जोंजालनो सकमनानि बागै पुइला बेरेमनो साक्थार मुंनो हारनाय आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन होनै আমি যখন মনোনীত প্রার্থী হয়েছি, ওয়ার্ডে যখন ডোর টু ডোর করেছি, যে সমস্যাগুলো উঠে এসেছে সেগুলো আমি আমার যারা আমাদের টিমের লোক আছে ওনাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। প্রত্যেক ওয়ার্ডেই একই রকম পাশাপাশি সমস্যা উঠে এসেছে। পরিশ্রুত পানীয় জলের সমস্যা, যানবাহন, ভালো রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, তারপর যেমন মানুষের ভাতা, বিভিন্ন যে সমস্যা সাধারণত মানুষের প্রাথমিক সমস্যা থাকে সেগুলো উঠে এসেছে। সবগুলি সমস্যাই আমরা প্রথম সারিতে রেখে মানুষের সেবায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রথম কাজ থাকবে। सांग्रां शाला वातनि बागै ति लमजाक उदयपुरनि तालपेदाल आमसानि खेतो पान्थर बेराय नायके हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय वाति फाइमानि बाति लमै जोंजालो क्लाइनाय जत हुकबार क्लाइनाय रगनि सय कबि रिपोर्ट सनामै जत बेरामनि नांमानि जगाजग क्लाइनानि बागै हुकबार बेडेकनि अजमारनो दागे मुंरोखा मन्त्री प्रणजित सिंह रय लाइथांना सानै रमै हास्रे गोनाङै थाकप्लाया वाति फाइमानि बागै खेतो पान्थरनि माइ कुमन्ति लमानि बाय बेलायनो जोंजालो क्लाइनानि नांखा हास्रेनि गोबांमा हुकबार क्लाइनाय तंखसं लुकुरक आबो हाइखेनो खेतो तै लमानि बाय नष्ट अंगनानि नांखा गोबांमा नुखुंनि माइ राजा खेतो पान्थरनि माइ आबोनि लगे लगे बेजराव वाति फायै तै लमानि बाय नष्ट अंबायख्या गोबांमा हुकबार क्लाइनाय रगनि मुइखोथों थाइखोथों आबोनि बागै आबो हाइ बियालो क्लाइजाक हुकबार क्लाइनाय रगनो चबाचो क्लाइनानि बागै सिगाङै फाइके हास्रे हाबां सांग्रां शाला वातनि बागै ति लमजाक उदयपुरनि दालबेदाल आमसानि खेतो पान्थर बेराय नायख्या हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय वाति फाइमानि बाय ति लमै जोंजालो क्लाइनाय जत हुकबार क्लाइनाय रगनि सय कबि रिपोर्ट सनामै जत बेरामनि नांमानि चबाचो क्लाइनानि बागै हुकबार बेडेकनि अजमारनो दागे मुंरोखा मन्त्री प्रणजित सिंह रय प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनानि बिसिंतै माइ खलते मुइखोथों थाइखोथों नष्ट अंजानाय रगनो हाबांनि बोखाक्तै जत बेरामनि चबाचो क्लाइजाकनाय हनै साका हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय এটা খিলপাড়া পঞ্চায়েত এরিয়া। এটা আজকে আমরা সকলেই জানি যে অসময়ে যেভাবে এবার বৃষ্টিপাত হলো, একদম লাগাতার 3 থেকে 4 দিনের মতো এই লাগাতার এই অকাল বর্ষণে এ রাজ্যের সারা রাজ্যের যারা কৃষকরা যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং এটা ঠিক যে ঠিক ফসল কাটার প্রাক মুহূর্তে চলছে, মাত্র শুরু করেছে ফসল কাটা এবং এবার সত্যিকারের সরকারও বিভিন্ন রকম উদ্যোগ নেওয়া, কৃষকরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছে, যার দরুন ধানের ফসল অনেক বেশি পরিমাণে এবার উৎপাদন হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সবজিও প্রচুর পরিমাণে বিভিন্নভাবে কৃষকরা উৎপাদন করেছে। ঠিক এই মতো অবস্থায় কৃষকদের যথেষ্ট যেখানে লাভের মুখ দেখার পথে চলেছিল, ঠিক সেই সময়ে এই অকাল বর্ষণ তাদের ক্ষতি হয়েছে। আমরা দুঃখিত, রাজ্য সরকার চিন্তিত এবং কৃষকরা যাতে ভেঙে না পড়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে আমরা এইটা চেষ্টা করছি যাতে কৃষকরা যথেষ্টভাবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এবং আপনারা এটাও জানেন সারা রাজ্যব্যাপী প্রচার এবং বিভিন্নভাবে আমাদের দপ্তরে বিভিন্ন একদম বিএলডব্লিউ থেকে শুরু করে অফিসার পর্যন্ত সকলে আমরা চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে এটাও ঠিক কথা সবটা অসফল হয়নি আমরা, যেখানে গত বামপন্থী সরকারের সময় মাত্র 11,000 কৃষকের আমরা এখানে ইন্স্যুরেন্সের আওতায় আসতে দেখেছি, আর সেই জায়গাতে আমরা 3 লক্ষের উপরে কৃষককে এখানে এই ইন্স্যুরেন্সের আওতা আনতে পেরেছি এবং তার যতটা প্রিমিয়াম প্রতি গাড়িতে 220 টাকা করে প্রিমিয়াম লাগে, 210 টাকা সরকার বহন করেছে, মাত্র 10 টাকা কৃষকের। এমত অবস্থায় যে সমস্ত কৃষক যারা ইন্স্যুরেন্স করা আছে তাদের ক্ষতিপূরণ অবশ্যই সেখানে তাদেরকে ন্যায্য তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবে।
যারা ইন্স্যুরেন্স করেনি, আমার দুঃখের সঙ্গে বলছি যে তাদেরকে এতবার বলা সত্ত্বেও যারা করেনি, দুর্ভাগ্য। আমরা চেষ্টা করব তাদের কী করে দেওয়া যায়, তবে ইন্স্যুরেন্স ছাড়া তাদের দেওয়া মুশকিল, তো চেষ্টা সরকার করবে। সবজির ক্ষেত্রে যাদের ক্ষতি হয়েছে, যাদের ইন্স্যুরেন্স থাকে না, সেই সমস্ত সবজির ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সমস্ত তথ্য নিয়ে আমরা চলছি সারা রাজ্যব্যাপী। আমরা তাদের একটা ক্ষতিপূরণ হিসাব করে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার। উদয়পুরের সিমে রাজীবনি ককথুম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরা তেবো হাসতে হায়ং তে হা কতনি কক্তমা তুই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনা হাইলাম সগো চিনি ককব্র কক্তমাও হাইনা হাই ফাইদি নাইলা ফিরানো তিনি নি কক্তমা বখরগ্র Sekango puila wansomung slainani nangnai wansomung slaimanke hasini joto beremo phai shok paina sekangmung sangrang shala ha cotton industry te commerce berek ni chaitong mumbai shalainya bagi prakna bobona luwa jija destination Tripura investment summit 2021 jangsamani bandao koksana thango okok shaka hasini montri okra biplop kumar dev Sangrangshalo BJP Yuba Morsa Shodar Hankoni Shakhtar Mumbai Srangshala helicopter crashing ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Indian Armed Force ni gisazuk ozma rongno khobui khorok chitam thine rongno yafar ka borom abo haikeno ashalo candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat te khorok chitam thine rongno borom yafar ka All Forces Ex-Servicemen Welfare Society ni adong rok Sangrangshalo Telamura Bukhastani SDPO Sunacharan Jomate ni tujul Mumbai Telamura ni Nayabari Telambuk Chora Amsaini 11,000 Shitibu Phang Tanka Telamura Thanani Police Phiaba Party Mungo Kebana Romani Koktumakri Laithangne bishini jiba shal romoi gozam traditional culture bai samung khlaijage phaimani phiaba obono tubujakna shulaimung lukoham samungo khlaijagla mungsa beremni compromise sangrang shalo barja nahare shakshakne asok thayo asokmani yagulo obahaino kokshaka agutla municipal corporation ni mayor Dibok Mozumdar Sangrangshalo watani bagati lomjak Udaipurni Tarpidal Amsani kheto panthor berai naike hastani hukbar Montri Pranajit Singha Roy wati phaimani bati lomoi jingjalo klainai joto hukbar khlainai rokni soi kobi report snamoi joto berani nangmani chobarcho khlainani bagai hukbar bedekni ozma rokno dagi mungrekha Montri Pranajit Singha Roy
भारत हा कत yok mani bisini jibri jorani ya globo tabukbo nungjana tika hamni bialo belai no jingjalo klaijak mongya kami blog ni bisingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok tabuk koktoma sukruboi भारत हा कत yok mani bisini jibri jorani ya globo tabukbo nungjana tika hamni bialo belai no jingjalo klaijak mongya kami blog ni bisingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok aboni bagai tisa eba lunga besani ti yormani ti hamena no khogoi ninglainani nango amsani lokurok abo bai bohok ni dalbidal bemar hamya bai manjaknani nakha kamini chorai khonai te buri bororok Telemura hati by kilometer kajar haksalo karlong amsai ni bilai hamri ang Chaudhary kamio ungyang ya hunpano rasa nokuni bororong ni tongthai kamio sekang ni shimino nungjana ti kahamni bial tongmani aboni bagai kezaro hapang ni bukhakte kamio rujakmani kaisa tube well phiaba kaisa tube well by kamini joto nokuni bororong ni bagai ti kulugya aboni bagai nungjana ti kahamni bial ni bagai belai no jingjalo klaijak mongya kami bolok ni bisingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lukurok ti kulugyani bagai tisa eba lunga besani ti yormani ti haimeno no khogoi ninglainani nango amsani lukurok abo bai bohok ni bemar haimeno khoboi dalbidal bemar bai manjaknani nangkha kamini chorai khonai te buri bororok kamini joto lukurok ni sanmung bisi kolongma jorani borok ni ojungjalno sokomona ni khlaitung edisi hapang eba haste hapang কবে বয়স এটা বয়সে কবে ওই ছড়া মইটা এখানে তো ওই কলটা দিয়া কলটা দেয়া খাইছে তো এখানে না পাইপ দেওয়া আছে জলের আরে জলের পাইপ একবারও একদম না এটা জল আইছে না কবে বয়সে পাইপগুলো 3 মাস হয়ে গেছে আইতাম না তবে জল আইতাম না এটা কোন জায়গা এটা এটা বিলাহামুর তো আপনারা জল কিভাবে খান জল কিভাবে খান ওই তো কলের মধ্যে খাইছে রে কলের থেকে জন অর্ধেক ভাগ করে হেলে কয় ফুট নিচে আপনার এই উপর থেকে 10 কিলোমিটার 5 কিলোমিটার হবে না এটা হইব 300 ফুট কয় ফুট নিচে হইব 300 350 ফুট হইব এই নিচে আয়া জল না নিচে আয়া 350 ফুট হইব এই কলটা কবে বইছে এটা কলটা আগে 6 মাস হইব বর্তমান সরকার দিছে হ্যাঁ বর্তমান সরকার এটা বিজেপি বর্তমান সরকার দিয়া দিছে তো বালানা তো কলই বালানা কলবানা কিটা অসুবিধা হয় কিটা ওই তো জলটা অল্প অল্প আইছে রে বেশি আইছে না জলটা এই কলের উপর কয় পরিবার এখন নির্ভর করে 1 2 3 4 5 6 7 এখানে 7 পরিবার এখানে 15 পরিবার টোটাল 22 পরিবার 22 পরিবার এই একটা কলের উপর একটা কলের মধ্যে 22 পরিবার Jongmari ni jorawa shimino kamini bororok na shiniu thungkrung bodoni ojamarok phiaba jongmari paimani yagolo no gmawi thango jongmari ni sukango romani joto sumairok aboni bagai thungkrung adongrok ni sakao pojo khlaini ni truk yakari rekha jingjalo kosajak hasang ni joto tipra sarok abodai sanani se kokrikha Telemura ni shimi hironmani kokthum chini khorang Noka kebo kuri shini haina hai kotok sorwoi thike rungram chisao pori ui tongnai bisi chichar omoni khoroksa shikli mung Ashokta Roy koktoma mangkheno amsai thangoi sogoi kya police party mung sangrong saldiporo khwai thanani Durganagar amsayo Sangrong saldiporo noka kebo kuri shini haina hai kotok sorwoi thike khwai Durganagar hirak chomoni amsaini rungram chisao pori ui tongnai bisi chichar omoni khoroksa shikli mung Ashokta Roy thine shikli ni buma hatini kifili phaye busa jungna noka kotok sorojake man phemani koktoma mangkheno amsai thangoi sogoi kya khwai thanani police mangkati tiklaimani yaglo postmortem ni bagai khwai hangor sakhamnagar horka police postmortem paimani yaglo nukuni bororoni yago yafari rujaka shikli ni mangkathai phiaba tamani bagai thainani nangkha o shikli abrotei mungsa kok sanani naidia nukuni bororok bureau report chini khorang
Nogganani Koroksa Hamzuk de Bini Bushlani Yago Buto Klaizaka Koroksa Hamzuk, Patimung Yagolo Shaka Dukoman Zake, Rohorzaka Bono Bishalgo Shakam Nogo, Patimung Shangrong Shal Diporo, Bishalgo Tanani, Nobi Nogor Amsayo. Jikon sa kognoti kog banglamani Patimung Noti Sangrong Shal Diporo Nogganani Koroksa Hamzuk de Bini Bushlani Yago Buto Klaizaka Koroksa Hamzuk, Patimung Yagolo Shaka Dukoman Zake, Rohorzaka Bono Bishalgo Shakam Nogo. Kokto Mao Shaman Zaka, Shangrong Shaldi Poro Bishal Gorthanani, Nobin Nogor Amsayo, Rotna Das Mungi Koroksa Hamzuk Bay, Chikon sa Koknoti Kok Banglamani Nogganani, Shika Chokraboti Mungui, Te Koroksa Hamzuk, Piaba Paitago Shika Chokraboti Mungui, O Hamzuk Te Bushla Proshan Chokraboti by Miliwui, Rotna Das no Azumsa Paibuto Klaimani Kokshil Zamung, Abo by Patimung Taino Lengi Tanka, Rotna Das Mungui, Buto Klaijakne O Hamzuk. Patimungni Yagolo Shaka Dukoman Zake, Rohorzaka Bono Bishalgo Shakam Nogo, Abuni Yagola Paitago Bono Buto Klainai, Koroknani Mungui Bishalgo Tanawo, FIR Klaike Rotna Das. এনে রান্না বসা হয়েছিল ঘরে গিয়ে রান্না বসেছে মা ছেলে গিয়ে ঘরে গেছে গিয়ে সেটা মাইদ্য শুরু করছে তখন ছেলে প্রসেন চক্রবর্তী একটা কাঠের বেল নিয়ে তেনে মাথা আঘাত করছে আর ছেলের মার নাম কি ছেলের মার নাম হচ্ছে শিকা চক্রবর্তী কি পার্শ্ববর্তী বাড়ি হ্যাঁ এক পাশাপাশি বাড়ি কি কারণে হয়েছে বড় দরবার কি কারণে দাদা এটা আমি কইতে পারি না কিন্তু আমি তো থাকি আরেকখানে আমি বাজার আইছি করে আমি গাড়িতে নিয়ে এসেছি ওনার নাম কি ওনার নাম হলো রত্ন দাস বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি পশ্চিম নবীনগর এখন কোন জায়গাতে নিয়েছেন এখন বিশালগড় হসপিটালে নিয়েছি থানায় মামলা করব হ্যাঁ থানায় আমরা গিয়েছিলাম কইছে আগে ডাক্তার দেখার জন্য তারপর থানা আমরা মামলা কিছু জন হঠাৎ করে ঘরে বাড়ি জ্বালাইছে কি দিয়ে বাড়ি দিছে কাটার বাইল দিয়া নাম কি তাদের প্রশান্ত দাস শিকা চক্রবর্তী প্রশান্ত চক্রবর্তী আর শিকা চক্রবর্তী বাড়ি কোন জায়গাতে আপনাদের আমার বাড়ি নবীনগর কেস করবেন তাদের নামে হ্যাঁ এখন কোন জায়গাতে আছেন আপনারা বিচার করে সেটা আপনার নাম রত্না দাস কি কারণে এরকম করছে তারা আগে কোনো কাঁচের হাতা টাতা নিয়ে টুটকি নিয়ে এসেছিল বিশালগড়ে সীমে আশিস নে ককথুম চিনি খরাং তিনি নিকক্তমা আসাক জরাতেই নতে বাহাসতে হায়ং তে হা কত নিকক্তমা সাইমানা বাঙ্গৈ চয়াবই নাই তংদি চিনি খরাং Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359
Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakusak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba Tei Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Shayawoi PT Peredwo Shogoya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia o Constable Shakawa Sajakmani o Borokno Tiyei Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongkhe Tolani Nikomawo Krungnani Bagai Koimung Narakjago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কই আমার নাগেটসটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখ বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয় ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি গায়ের রং শ্যামলা মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 22/11/2021 Klumka ang khumtia de Burma norok jotono no lamsogo chini tabsok jorani kokbro koktu mawo Puila no fadina layene tini ni koktu ma bokhorok
Sekango puila wansung slainani nangnai wansung slaimanke hasani jota beremo phai shok paine sekangmung sangrang shala ha cotton industry te commerce berek ni taitung mumbai shalainya bagi prakna bobona luwa jijak destination Tripura investment summit 2021 jangsamani pandau kok sana thanga okok shaka hasani mantri okra biplop kumar dev Sangrang Shala BJP Yuba Morsa Shodar Hankoni Shakhtar Mumbai Strang Shala helicopter crashing ha cotton chief of defense staff Bipin Rawat the Indian Armed Force ni gisazuk ozma rongno khobui khorok chitam thunya rongno yafar ka borom abo haikeno a Shala candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat te khorok chitam thunya rongno borom yafar ka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adong rok Sangrang Shala Telamura Bukhakstani SDPO Sunacharan Jomate ni Tujul Mumbai Telamura ni Nayabari Telambuk Chora Amsaini 11,000 Shitibu Phang Tanka Telamura Thanani Police Phiaba Party Mungo Kebana Romani Koktuma Krei Laithangnai bishini jiba shalromoi gozam traditional culture bai samung khlaijage phaimani phiaba obono tubujakna shulaimung lukoham samungo khlaijagala mungsa beremni compromise sangrang shalo barjana hare sakni asok thayo asokmani yagulo obahaino kokshaka agutla municipal corporation ni mayor Dipok Mojumdar Sangrang Shala watani bagati lomjak Udaipurni Tarpidal Amsani Kheto Pantho Berai Naike Hastani Hukbar Montri Pranajit Singh Haroy Wati Phaimani Bati Lomoi Jingjalok Laina Joto Hukbar Khlaina Rogni Shoi Kubi report Snamoi Joto Berani Nangwani Chobacho Khlaina ni Bagai Hukbar Bedek ni Ozma Rogna Dagi Murukha Montri Pranajit Singh Haroy Barat ha koto yokmani bishini jibri jorani yagulo bo tabubo nungjana tika hamni bialo belai no jingjalo klaijak mongya kami block ni bisingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok tabuk koktoma sukruboi Sekango puila wansung slainani nangnai wansung slaimanke hasani joto beremo phai shok paine sekangmung ongnai shanam khoni slaijak mungte sekangmung sangrang shala ha cotton industry te commerce berek ni chaitung mumbai shalaini bagi prakna bobona luwa jijak destination Tripura investment summit 2021 jangsamani pandau kok sana thanga okok shaka hasani mantri okra biplop kumar dev Sangrang Shala ha cotton industry te commerce berek ni chaitung mumbai shalani bagi rajakhor agulini prakna bobona luwa jijaka destination Tripura investment summit 2021 video conference ni bishingte pandano changsawi de ha cotton industry te commerce berek ni mantri Piyush Goyal Puilani Shalo Changsamani Pandawo Nabrai Okrangi Manjaka Hastani Mantri Okra Biplop Kumar Dev Mantri Okrano Karibo Manjaka Hastani Jamung Berek ni Mantri Manus Kanti Dev TIDC ni Chairman Tinku Roy te TIDC ni Dagipang PK Goyal Akosong Panda Changsamani Yagola video conference ni Bishingti Kok Shana Thangai ha cotton industry te commerce berek ni Mantri Piyush Goyal Saka notice ni joto Hastano Kuzu Kotor Khlaiti Shanani Bagai Shaklai Mungrumani ha cotton ni Mantri Bokhorok Narendra Modi Phiaba or samung ashok kalaya tamoni bagai hinmale bishi kolongma jora romoi chaya khlaijaka notice amsani joto haste sai crore rang ha kotor hapangni tubujakmani yagulo nangmani samungo theba jakliya orang puisa aboni bagai alka beremni kaisa juda wansumung na harmani yagulo katal domare sok paika notice haste ni sekangmung hnai पूरी भक्ति के साथ परम भक्ति के साथ देश की सेवा कर रहे थे और उनकी जो प्रतिबद्धता थी उनका जो योगदान रहा देश को सुरक्षित रखने में अन्य पदों में जो प्रकार से उन्होंने काम किया वो वास्तव में एक हम सबको
प्रेरणा भी देता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है कि हमारा देश सुरक्षित है। ऐसे काबिल हमारे सेना अधिकारियों के काम से, उनके शौर्य से आज पूरा देश शोक की घड़ी में है। और मैं भी अपनी तरफ से और हम यहाँ पे जितने आज उपस्थित हैं सबकी तरफ से उनके परिवारजनों को संवेदना देता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान दिया था कि उत्तर पूर्व को हमें बदलकर अष्टलक्ष्मी बनाना है भारत का। अष्टलक्ष्मी मात्र सिर्फ धन के हिसाब से नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा आपके ऊपर उत्तरदायित्व दिया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। उत्तर पूर्व राज्यों के साथ वर्षों तक काफी अन्याय हुआ। पुरानी सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी। हजारों करोड़ रुपए जो वहां पे निवेश होता था, भारत सरकार से जाता था, उसका दुरुपयोग होता था। इस सबको बदलने के लिए टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्थ ईस्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी केंद्र सरकार की ताकत लगाई और उत्तर पूर्व को एक फोकस दिया, फोकस रीजन के रूप में। चाहे वो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हो तो एक मेक इन नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दी गई, चाहे वो निवेश की बात हो तो इन्वेस्ट इंडिया ने एक डेडिकेटेड डेस्क बनाया जो नॉर्थ ईस्ट के लिए डेस्क बना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई तो नॉर्थ ईस्ट में कैसे बिजली की व्यवस्था सुधरे, सड़कों की व्यवस्था सुधरे, रेल कनेक्टिविटी पहुंचे, नए एयरपोर्ट बने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वहां पे और अधिक बने। हर प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां प्राथमिकता दी गई। नए उद्योग को वहां पे जाने के लिए प्रोत्साहन किया गया, नई योजनाएं लाई गई। उदाहरण के लिए रबर का बहुत बड़ी संभावना है त्रिपुरा में। उसके लिए सरकार ने पूरी इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके मुझे जानकारी मिली है शायद 30,000 हेक्टेयर में त्रिपुरा नए रबर प्लांटेशन मॉडर्न प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के साथ बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार से राज्य सरकारें नॉर्थ ईस्ट की और केंद्र सरकार ने मिलकर जो डबल इंजन का विकास यात्रा त्रिपुरा में और बाकी उत्तर पूर्व के राज्यों में चलाई, उसको तेज गति दी। त्रिपुरा में गत 4 वर्षों में माननीय श्री विप्लव कुमार देव जी के काबिल नेतृत्व में जिस प्रकार से ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया, जिस प्रकार संवेदनशील सरकार ने बिना भेदभाव के पूरे त्रिपुरा में एक विकास की लहर फैलाई, मैं समझता हूं कि एक नया अध्याय त्रिपुरा के इतिहास में लिखने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और विप्लव जी के कर्तृत्व के कारण, उनके दिन रात मेहनत के कारण आज त्रिपुरा में वो बदलाव दिख रहा है। हमने 3 बातों पे प्राथमिकता दी, नियत, नीति और नियम। और मैं समझता हूं त्रिपुरा के हर व्यक्ति ने इस बदलाव को महसूस किया। कैसे एक ईमानदार सरकार अच्छे नियत से जनता की सेवा करती है, कैसे नीतिगत बदलाव से त्रिपुरा को आगे वर्षों तक
एक अच्छा भविष्य देने का काम किया और नियम अनुसार सभी को लाभ मिले, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे घर मिले लोगों को, काम के अवसर खुले वहां के लोकल लोगों के लिए, हर प्रकार से ईमानदार नियमों के माध्यम से बिना भेदभाव के सबको मौका देते हुए एक अच्छी सरकार का प्रतीक मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी ने त्रिपुरा में दिया है। स्वाभाविक है, जो अभी अभी हाल में हमने चुनाव के नतीजे देखे वो इस बात की पुष्टि करता है कि वहां की जनता ने बिप्लब जी के नेतृत्व पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रेरणा है, जो मार्गदर्शन, जो उनकी संवेदना है त्रिपुरा के लिए, उसको सही मायने में पहचाना और उसी के कारण आज त्रिपुरा में मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में ऐसा ऐतिहासिक कोई चुनाव का परिणाम नहीं आया होगा जितना हमने त्रिपुरा के लोकल बॉडी के चुनाव में सबने देखा। मैं त्रिपुरा की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर एक बार मोदी जी और बिप्लब जी के नेतृत्व की सराहना की है, पुष्टि की है और हमारा भी हौसला बढ़ाया है कि हम और प्रतिबद्धता के साथ, बड़े संकल्प के साथ त्रिपुरा में और अच्छा काम कर सके। मैं देखता था बिप्लब जी के आने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से बदलाव आया है, सुधार आया है। मैंने देखा कि आईटी सेक्टर अकेले में सिर्फ 4 वर्षों में 1.5 गुना वृद्धि की हो गई है। फैमिली वेलफेयर और प्रिवेंटिव मेडिकल फैसिलिटीज के लिए लगभग 74% 74% बजट का प्रावधान बढ़ाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में 66% बजट बढ़ाया गया। पर्यटन को और प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको और प्रोत्साहन देने के लिए अभी अभी मेरे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे 56% वृद्धि की गई सरकारी खर्चे में और हमारे कर्तृत्ववान किसानों के लिए 46% वृद्धि एग्रीकल्चर बजट में राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने तो गत 7 वर्षों में एग्रीकल्चर बजट में 5.5 गुना वृद्धि की। 23,000 करोड़ होता था 2014 के तक, आज 1,23,000 करोड़ का केंद्र सरकार का एग्रीकल्चर बजट है जो सीधा किसानों को लाभ पहुंचा है। मैं समझता हूं जिस प्रकार से पिछले 4 वर्षों में त्रिपुरा में व्यवस्थाएं बदली है, गरीबों की चिंता हो रही है, जो हमारे जनजाति समाज से जुड़े हुए त्रिपुरा के भाई बहन हैं, उनके प्रति जिस संवेदनशील तरीके से काम हुआ, जिस प्रकार से राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास पहुंचाया है, ये अच्छे काम का पूरी तरीके से त्रिपुरा के लोगों में पहचान है और उनकी अद्वितीय विश्वास मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र दलों की सरकार पर पूर्ण रूप से केंद्र में भी और त्रिपुरा में भी दिखाई देती है। एक प्रकार से स्थानीय चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव से आपने इस डबल इंजन को ट्रिपल इंजन बना दिया। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल बॉडीज तीनों ट्रिपल इंजन की गति से विकास आपके राज्य में कर पाएंगे। और आपने तो शायद देखा होगा, मैं कई बार ट्वीट करता था रेल मंत्री के नाते कि जब 3 इंजन लगा देते हैं तो 100 गाड़ी की ट्रेन को भी हम बड़ी तेज रफ्तार से चला सकते हैं। तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी सेवा में पूरी तरीके से लगेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और सुशासन, गुड गवर्नेंस डिफाइन करेगा त्रिपुरा के भविष्य को।
सुशासन, गुड गवर्नेंस के आधार पर त्रिपुरा के लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। एक उत्तम भविष्य के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मुझे बड़ा आनंद आया जब मेरे मित्र विप्लव जी ने मुझे आमंत्रण किया कि पहली बार त्रिपुरा में एक इन्वेस्टमेंट समिट आयोजन किया जाए, डेस्टिनेशन त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट 2021। वास्तव में तो मैं वहां होता, आज इसी पे आपसे नहीं बात कर रहा होता, पर आप जानते हैं कि राज्यसभा में मुझे नेता का दायित्व दिया गया है पार्टी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और उस दायित्व के कारण मैं राज्यसभा की आज कार्रवाई चल रही है, मैं छोड़ नहीं पाया। इससे आप सबसे क्षमा चाहता कि मैं आ नहीं पाया, पर विप्लव जी आप पार्लियामेंट खत्म होने के बाद जब हमें बुलाएंगे मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं वहां आऊंगा। मेरे आने की बहुत इच्छा है, आप सब से मिलने की इच्छा है, और आपके सुंदर प्रदेश को भी देखने की तीव्र इच्छा मेरे दिल में है, और जरूर मैं त्रिपुरा आने का एक प्रोग्राम बनाऊंगा। Yang Tekaksa Fashing Panda Kokshana Tangi, Hastin Montri Okra Biplov Kumar Deb Shaka, Shokango Pula Wansong Mungshilaina in Nangnai, Wansong Mungshilai Man Care, Hastin Jota Beremo Pai Shok Panya Shukang Mung, Ungnachinam Cornish, Lajak Mung, the Shukang Mung Hane. आज मोदी जी ने और मोदी जी के दिशा निर्देश से ये सरकार उस दिशा में काम करती है। खाने के लिए हम काम नहीं करते सरकार में, हम देश बनाने के लिए काम करते हैं। हम त्रिपुरा को नया त्रिपुरा बनाने के लिए काम करते हैं। हमारे त्रिपुरा के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल्स है वो बराबरी में काम नहीं करेगा तो प्राइवेट सेक्टर आके यहां काम नहीं कर सकती है। इसलिए सरकारी व्यवस्था और जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल हो, जो भी हो व्यवस्था, बराबर में चलना है। और मैं तो कहता हूं सरकारी व्यवस्था उससे तेजी से चलना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हमारे पास ज्यादा है। अरे हमारे त्रिपुरा के छोटा राज्य कितना आईएएस है हमारे पास, कितना आईपीएस है, उसके बाद स्टेट कैडर है, इतने सारे वेरिएशन है, इतने सारे प्रकार है। बड़े बड़े कंपनी में कितना डायरेक्टर होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5, 10, 15। हमारे कितने आईएएस ऑफिसर है त्रिपुरा में? उस जगह में कभी कोई जाके सोचता ही नहीं। हमारे यहां से एक आईएएस ऑफिसर को मैं देखता हूं, कभी कभी वॉलंटरी रिटायर लेके चले जाते हैं, तो एक बड़े बड़े कंपनी का सीईओ बन के जाके लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कराता है। वहां कर सकता है, यहां क्यों नहीं कर सकता है? हमारे गवर्नमेंट में जब एनटीपीसी में हो, जब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में हो, जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े कंपनी में, पावर सेक्टर की कंपनी में जाके एमडी बनता है, चेयरमैन बनता है 60 साल बाद। बनता है कि बनता नहीं बताइए? जितने भी बड़े पावर सेक्टर है, मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं, भारत सरकार में रिटायरमेंट के बाद लोग जाके वहां काम करता है और उसको प्रॉफिट में लेके चला जाता है। और यहां उनका जब कम आयु रहते, कम एज में शुरुआत करते हैं एनर्जी के साथ, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में काम करना है, एक असिस्टेंट इंजीनियर से शुरू होता है इसका जीवन, बाद में एमडी तक पहुंच जाता है, जीएम सीजीएम तक पहुंचता है। तो वो लोग काम करने वाले लोग हैं, किंतु कभी कभी हम देखते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर लॉस में है। वो मानसिकता है, वो जो मानसिकता बना के रखे सरकार माने ये हमारा नहीं है। आज हम कहते सरकार माने, मैं सरकार नहीं हूं, सरकार तो पूरे त्रिपुरा का पब्लिक है।
उसको एहसास ही नहीं करेगा कभी। सरकारी लाइट है तो चल रहा है, ऑफ नहीं करेगा, अरे सरकारी। और यहां जो सरकार थी वो तो हो ही गया। सरकारी बात छोड़ दो, सरकारी ऑफिस बंद कर दो। अरे सरकारी नहीं है, मेरा है, वो अपना है। सब सोच। इंडस्ट्री करके क्या परिवर्तन है? मैंने इंडस्ट्री मिनिस्टर बार बार बोला, आइए इंडस्ट्री लाके इंडस्ट्री करने परिवर्तन हो जाएगा। पहले सोच परिवर्तन करना पड़ता है, नहीं तो इंडस्ट्री लगे कोई फायदा नहीं होगा। पहले अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ता है, जो हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, हम उसका साथी है क्या नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, अलग अलग सेक्टर में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सेक्रेटरी ने डिटेल्स आपको प्रेजेंटेशन दिया है, और भी वक्ता ने बोला है। एक राज्य के डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या है, कैसे समझेंगे? तो डेटा तो दे दिया, पीयूष ने भी दिया, इतना परसेंटेज इसमें हुआ, इतना परसेंटेज इसमें हुआ, दिख रहा है आपको। पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, सब कुछ दिख रहा है, हर सेक्टर में उठी। एहसास कैसे करेंगे बताइए? एहसास तब होती है जब दिल्ली से एक समय 10 यात्री डायरेक्ट नहीं मिलती थी त्रिपुरा आने के लिए, और 2018 में सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाके जब मैं बोल रहा हूं हमको डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए, डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए, तो उन्होंने सभी को लाके एक दिन बैठा दिया, पुलिस को समझाओ डायरेक्ट। तो मेरे सामने स्पाइसजेट के मालिक है फलना दिन के साथ बैठाया, न्यू के सभी के साथ, तो हमको दिखा रहा है सर कैसे होगा, हमारे जो फ्यूल का पैसा इतना है, आपके यहाँ तो डायरेक्ट पैसेंजर हमने देखा 10 से 12 आदमी नहीं होती दिल्ली से, हम 180 सीटर चलाएंगे सर, से पैसा कम देगा, हम देंगे क्या? स्टेट गवर्नमेंट तो भरती भी हम नहीं देंगे, हम पैसा नहीं चलाओ तुम लोग, बोल नहीं हम प्राइवेट सेक्टर है सर, कैसे चलाएंगे? नहीं आ रहा, 1 साल चला गया, नहीं आ रहा। हमारा एक आदत, हम पीछे पड़ जाते, हमने तो छोड़ा ही ना, प्रधानमंत्री को छोड़ा ना, सिविल एविएशन मिनिस्टर को छोड़ा, मिनिस्टर को नहीं, उसके बाद एमओएस को भी पकड़ता हूं, जाएगा कहां से? उसके बाद सेक्रेटरी को अलग से, क्या हो रहा है, क्या पॉलिसी दिया आपने, तो लगते लगते बाद में एक शुरुआत, तो डर रहे थे होगा कि नहीं, तो लगभग 90% बुकिंग, 90% पहला फ्लाइट, और अगरतला एयरपोर्ट में जाते समय भी इसको उतना ही मिल गया। इंडिगो का जो यहाँ नॉर्थ ईस्ट का चीफ आए थे, उनको बोले सर आप कैसे जानते इतना लोग आएंगे? हम बोला हम जानते नहीं, हम एहसास करते हैं। बहुत कुछ अंक गणित में मैथमेटिक्स से नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स से नहीं होती। और आज मैं गर्व करता हूं, मेरे त्रिपुरा में दो डायरेक्ट फ्लाइट आती है, भर भर के आती है, माने 2 फ्लाइट में मिनिमम 300 लोग आता है, 300 लोग जाती है। इससे त्रिपुरा का डेवलपमेंट समझ में आती है। जो 300 लोग डायरेक्ट दिल्ली से आने वाले हैं त्रिपुरा में, और 300 लोग जाने वाले हैं, इसका मतलब त्रिपुरा का आज से 4 साल पहले 10 आदमी मिलता था, आज 300 आदमी आता है। कितना डिफरेंस है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लाइफ, दोनों दिख रहे हैं। इसका मतलब लोगों का जीवन मान का जो रेखा है ऊपर के है। दिल्ली जाने वाले
600 आने जाने वाले 600 लोग त्रिपुरा में डेली 40 लाख आबादी में। और आप लोगों को जान के खुशी होगी, अब जो नया टर्मिनल है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैं बदलने वाला हूं। टर्मिनल तो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बेस्ट टर्मिनल है गुवाहाटी। ये इसमें आपको अलग से कोई टच नहीं करेगा एक्सरे करने के लिए, आप जाएंगे अपने आप एक्सरे हो जाएगी, ये व्यवस्था इसमें है। आपको यही सब लोग आके ऐसा नहीं करेगा, आप सीधा चले जाएंगे, दिखाई देगा, कुछ उल्टा सीधा हो तो आपको रुकेगा, नहीं तो आप चले जाएंगे, आपको रुकने वाला नहीं। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट इसमें भर्तुकी देके अगरतला टू ढाका, अगरतला टू चिटागांग, अगरतला टू गुवाहाटी, सिंगापुर, उस रोड को भी हम खोलने वाले हैं। उस रोड को भी खोलने वाले हैं। चिटागांग बंदरगाह तो पहले ही एसओपी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के साथ वाटरवेज की रास्ता ब्रह्मपुत्र में भी है, सिलचर की नदियों में भी है, असम बराकबिली में भी है, किंतु समुद्र बंदर के साथ इतना नजदीक और कोई नॉर्थ ईस्ट राज्य नहीं। मात्र 70 किलोमीटर फ्रॉम चिटागांग बंदरगाह टू साब्रुम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओनली 70 किलोमीटर। हमको कोई नहीं रोक सकता, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें ना करें, किंतु त्रिपुरा को डेवलपमेंट में किसी का हिम्मत नहीं रोक सकता, क्योंकि मोदी जी ने रास्ता खोल दिया। पहले एक लाइफ लाइन थी असम अगरतला रोड, इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं थे। मेरे भी छोटा रहे तो मेरे माँ सिखाते थे, टीचर भी, क्वेश्चन भी आता त्रिपुरा का लाइफ लाइन डैश, तो हमरा लिख देता असम अगरतला रोड, क्या है क्वेश्चन आता था। लाइफ लाइन क्या है, एक ही है। और बारिश के समय उसमें जब लैंडस्लाइडिंग होगा तो बस बैठे रहो 15 दिन महीने। और अगरतला में गोल बाजार में सबका रेट बढ़ा देगा। जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ तुरंत प्याज का किलो 10 रुपए का बोलता है, हो गया 80 रुपए। कौन पूछने वाला, कौन बताने वाला? आज मोदी जी ने डायरेक्ट फ्लाइट कर दिया, 2 दिल्ली से सीधा आ जाती है। और एक समय मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दिल्ली जाता था, जाके गुवाहाटी में 2 घंटा, दोबारा कलकत्ता होकर जाता तो वहां 3 घंटा, सुबह रहना होता था, शाम को पहुंचता, कभी कभी रात को। आज 5:20 में चलता हूं तो 2.25 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूं। कलकत्ता के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है, त्रिपुरा के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है। मोदी जी ने उस दिशा में त्रिपुरा को लेके गए। हम 8 घंटे में आज दिल्ली नहीं पहुंचते, कलकत्ता के बराबरी में हम पहुंच जाते हैं। और हमारा इकोनॉमी का स्पीड नॉर्थ ईस्ट में नहीं, सिर्फ उड़ीसा तक ले तो सबसे ज्यादा स्पीडी इकोनॉमी त्रिपुरा, सबसे ज्यादा। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, मेरा नहीं। हर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में, सब। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दिया डेवलपमेंट की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जो हमारे जीवन मान उन्नयन कैसे हुआ 2 फ्लाइट से। दूसरा उदाहरण, हमारे बच्चे, हमारे न्यू जनरेशन स्मार्टफोन के बिना उनका जीवन नहीं चलता, इंटरनेट के बिना उनका सांस नहीं चलता। आपको जान के खुशी होगी, त्रिपुरा में हर 100 आदमी में से
80 to 83 आदमी इंटरनेट यूज करता है। त्रिपुरा में 30,90,000 मोबाइल यूजर हैं। इनमें से 20 लाख स्मार्टफोन यूज करते हैं। मैं किसी के साथ तुलना नहीं करूंगा, मैं इतना आपको बोलूं, बंगाल से लेके यहां तक सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला जो लोग है ये त्रिपुरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आईटी सेक्टर में जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम आगे चले हैं, आईटी सेक्टर में भी हम सबसे आगे चल रहे हैं। हमारे पूरे राज्य में हर गांव में सीएससी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर, वहां से आपको सब सुविधा मिल जाती है। आपको एसडीएम ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं है, वीडियो के पास जाने का जरूरत नहीं है। 141 सुविधाएं ऑनलाइन वहां से आपको डाउनलोड करके दे देगा और आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये त्रिपुरा है। दूसरा, डेटा सेंटर। लगभग 150 करोड़ रुपया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीएससी और निक्सी मिलकर त्रिपुरा में मूव कर चुका है। डेटा सेंटर हमारा यह जो इंदिरानगर में है वहां बन रहा है, कंप्लीट हो जाएगी और लगभग अभी 150 करोड़ 7 साल में 170 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। Fashal Jora Tongai Destination Tripura Investment Summit 2021 Panda. Ash Halo Panda wa Hasteni Kabangma Kotor Chikon Banya Kleine Rock Manjak Baimani Koktuma. Raza Khor Aguleni Shimi Krishanani Koktum Jini Korang. Sangrangshalo BJP Yuba Morsa Shodar Hankoni Shakhtar Mumbai Srangshala helicopter crashing Hakotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Indian Armed Forces ni Kisazuk Ozma Rongno Khobui Khorok Chitam Thunya Rongno Yafar Ka Borom Aba Haikeno Ashalo Candle Rally ni Bishingte CDS Bipin Rawat the Khorok Chitam Thunya Rongno Borom Yafar Ka All Forces Ex-Servicemen Welfare Society ni Adong Rock Srangshala Tamil Nadu Shulur ni Shimi Kunur Thangmani Jorabo Azumsa Bai Klaimani Indian Air Force ni Mi-17 B5 Kasha helicopter Helicopter o tongmani afuro ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat bini loge song madulika tai Indian Armed Forces ni kisajak ozoma rongno khobui khorok chiburi adong rok party mungo thunani nangka ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat bini loge song madulika tai Indian Armed Forces ni kisajak ozoma rongno khobui khorok chitam adong rok aboni bagai Sangrangshalo BJP Yuba Morsa Shodar Hakorni Shakhtar Mumbai Srangshala helicopter crash ngai ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat tai Indian Armed Forces ni kisajak ozoma rongno khobui khorok chitam thunya rokno yafar ka borom ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat tai thunya rokne mangliwa khumbogui borom yafar ka Hasteni BJP ni Khukpang Subrata Chakraborty Mayor ni Council Himani Debormano khobui BJP বদলে কুবুন অজামারক আমরা সবাই অবগত আছি গতকাল আমাদের দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াতজি উনি ওনার বায়ুসেনার একটা হেলিকপ্টার যেখানে উনি সহ ওনার স্ত্রী সহ 14 জন ছিলেন এটি তামিলনাড়ুর কুন্নুর জেলাতে সেই হেলিকপ্টার ক্র্যাশ হয় এবং বিপিন রাওয়াতজি ওনার স্ত্রী সহ 13 জন তাতে করে প্রয়াত হয়েছেন এবং একজন এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। আমরা এই ধরনের একটা দুঃখজনক ঘটনায় আমরা বাকরুদ্ধ ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ ত্রিপুরা রাজ্যবাসী এমনকি গোটা দেশের মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে আছেন এবং আমরা এই অবস্থায় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রথম সিডিএস বিপিন রাওয়াতজি সহ সেখানে ব্রিগেডিয়ার ছিলেন, কর্নেল ছিলেন, সুবেদার ছিলেন, এই সমস্ত যারা ছিলেন সেনাবাহিনীর যারা প্রয়াত হয়েছেন, অকাল প্রয়াণ ঘটেছে এই দুর্ঘটনার থেকে, সেই বৃহৎ দুর্ঘটনায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি আমরা আজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম এবং তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি আমরা শোক জ্ঞাপন করছি এবং
সেই সঙ্গে তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। Abo haikeno ash halo candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat te khorok chitam thanya rokno borom yafarka All Forces Ex-Servicemen Welfare Society ni adong rok ash halo Gurkha Bostri ni shimi Lichu Bagan Amsai Jora candle rally claimani yagulo Albert Eka Park bus gango thangai thanya rokno muju clai borom yafarka All Forces Ex-Servicemen Welfare Society ni adong rok मैं एक्स सर्विसमैन ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। गोरखा बस्ती का ये संस्था है और हम आज यहाँ पर परिवार के साथ ये कैंडल मार्च कर रहे हैं इसलिए कि कल जो हमारे हिंदुस्तान के CDS भारतीय तीनों सेना के प्रमुख विपिन रावत सर एक दुर्घटनाग्रस्त होकर के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर के असमय मृत्यु को वरण किया। ये हिंदुस्तान और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जिन्होंने 40 साल इस देश को सेवा दिया, पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना और भारत की सशस्त्र सेना की हालात को उन्होंने इतना मजबूत किया है जिससे पता नहीं किस मनहूस घड़ी में या किस वजह से ये हुआ है। भगवान जाने कि किसी का इसमें किसी का हाथ है या कुदरती है पता नहीं, पर जो भी हुआ हम सबको एक्स सर्विसमैन और पूरे हिंदुस्तान हमारे फैमिली सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। हम बहुत दुख जाहिर करते हैं। हम सब मिल करके ये दिवंगत जो हमारे आत्मा है CDS सर, उनकी पत्नी, उनके साथ में हमारे और 11 जाबाज सैनिक अफसर्स जवान, उनके आत्मा की सदगति के लिए और उनके प्रति सम्मान जनाने के लिए आज हम अपने परिवार के साथ ये कैंडल मिছিল कर रहे हैं। हम गोरखा बस्ती से यहाँ पर परमवीर चक्र एल्बर्ट एक्का का एक मेमोरियल है आर्मी एरिया में, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर के इनको श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। यही हमारा मकसद है। सर आपका नाम? मेरा नाम परेश देवनाथ है और मैं ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। राजा खर आगुलिन्स में प्रणबनी कक्थुम चिनी खरां Shalzane Shalano Huiza Koknomani Bishinte Alka Alka Kaine Amsayo Kepek Mani Butrumungo Onkore Kahaman Marimanka Telemura Thanani Police Shangrang Shala Telemura Bukakstani SDPO Sunachoran Jomateni Tujul Mumbai Telemura ni Naya Bari Telembuchora Amsaini 11,000 Shidibu Pang Tanka Telemura Thanani Police Piapa Party Mungo Kemano Romani Koktomakri Laithangna Shalin Shaltam Romui Telemura SDPO Sunachoran Jomateni Thane Kaisha Huiza Koknoma Shokhaimani Telemura Thanani Naya Bari Telembuchora Amsayo Kabangma Marini Bizra Shidibu Pang Kaizak Tongo Hunei Koktuma Mankeno Shangrong Shala Telemura Bukakstani SDPO Sunachoran Jomatia Te Telemura Thanani Ushinadu Gopal Devni Tujul Mumbai Kabangma Marini Tiesar Bahini Te Telemura Thanani Police Telemura ni Naya Bari Telembuchora Amsayo Butru Mungo Onkorei Kasha Kahaman Marimanka Telemura Thanani Police Ash Halo Telemura Thanani Kaine Amsani Ungyangya Hunpano 11,000 Bupang Shlaibo Kabang Shidi Bupang Tanka Telemura Thanani Police Piaba Party Mungo Kebano Romani Koktoma Gurei Hati Watanjang Mani Shidi Bupang ni Hati Dor La Kaine Jini Shlaibo Kabang Nahini Shaka Telemura Bukakstani SDPO Sunachoran Jomatia আমরা এদিকে থাকবো এই মনে সিং কোন না তাহলে সার দিয়ে গেছে ও বের করলো না ওখানে হ্যাঁ এটা এটা মাছ নেই না তুই সাইড দিয়ে গেছে আপনি আগে যাও বড় দুইটা কইরা এটা ওই খুব প্রিয়ডি একটা দুইটা মিষ্টি কম আর বলবো না কথা না বলতা না কাল কাটবে না চলো না কাটতে লেভেল চলো লোন দেব ঠিক নি ওই ওনা লেলাম না কাটাই তো কাটা ওই টাইমলাস না ওলা কাটে কাটো বেড়ি ফুজাল লাগা রাখছে আজকে আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে
এই লেম্বুসরা এবং খাসিয়া মঙ্গল জঙ্গলে মোট 3টা প্লটের মধ্যে প্রায় 10,000-এর মতো গাঁজা গাছ আমরা আজকে ধ্বংস করেছি। আজকে এই অভিযানে ছিলেন তেলিয়ামুড়া থানার ওসি নারগোপাল দেব ইন্সপেক্টর আর এসআই প্রীতম দত্ত ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর দেববর্মা সবাই মিলে আজকে আমরা গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছি। কেউ নদীর চরে ওইখানেও কিছু গাছ ছিল, সেখানে প্রায় 1,000-এর মতো গাছ হবে নদীর চরে, সেটাও আমরা ধ্বংস করেছি। সব মিলিয়ে বাজার মূল্য বাজার মূল্য প্রায় 30 লাখ টাকা হবে। জারি থাকবে রাজ্য সরকারের নেশা বিরোধী অভিযান হিসাবে এই কাজটা আগামী দিনে চলতে থাকবে। তেলেমুরানি সিমি হিরণমণি ককথুম চিনি খরাং। लाइथांनाय बिसिनि जिबा साल रमै गोजाम ट्रेडिशनल कालचार बै सामुं ख्लायजागे फाइमानि फियाबा अबनो तुबुजागनाय सोलायमुं अ सामुंगो केबो केबे मुं तुबुखे बिनि साकाव तुबुजागनाय गराक साखथारमुं लुकोहाम सामुंगो ख्लायजागलाक मुंसा बेरेमनि कम्प्रमाइज सांग्रां सालो बारजा नाहारै साकसाकनि आसुक थायो आसुकमानि यागुलो अबहायनो कक साका आउटला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार समाय तांमानि यागुलो पाइथागो सांग्रां सालो सामुंनि बारजा नाहारै साकसाकनि आसुक थायो आसुखा আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মেয়র দীপক মজুমদার তাই ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত আর সাল মেয়রনি আজক থায় আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের কতাল মেয়র সংজাগনায় দীপক মজুমদারনো আজক রিরেখা হাস্টে বিজেপিনি আজক ফাং ডক্টর মানিক সাহা আবনি ইয়াগুলো মেয়রনি কাউন্সিল আজক থায় খরকচার আদং রংনো চঙইনা হারকা আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের কতাল মেয়র সংজাগনায় দীপক মজুমদার পাইটাগো এএমসিনি কনফারেন্স হল নগর যত কাউন্সিলর রংনো তিয়ে খ্লাইকে কাইসা ককচা পান্ডা बारजा मानजाक मेयरनि आजक थायो आजक मानि जराव कक्तमा थुनाय रबाय कक सानानि थांगै আগরতলা मिउनिसिपल कर्पोरेशननि कताल मेयर दीपक मजुमदार साका लाई थांनाय बिसिनि जिबा साल रमै गोजाम ट्रेडिशनल कालचार बाय सामुं ख्लायजागै फाइमानि फियाबा अबनो तुबुजागनाय सोलायमुं अ सामुंगो केबो केबें मुं तुबुखे बिनि साकाव तुबुजागनाय गराक साखथारमुं लुकोहाम सामुंगो ख्लायजागलाक मुंसा बेरेमनि कम्प्रमाइज होनै একটা বিশাল দায়িত্ব পেয়েছি আগরতলা পৌরবাসীকে পৌর পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি, খুবই ভালো লাগছে। প্রথম পদক্ষেপ কি থাকবে? পদক্ষেপ তো অনেকগুলি থাকবে, কারণ দীর্ঘ 25 বছর সিপিএম পরিচালিত পৌর পরিষদ এবং পরবর্তী সময় পৌর নিগম নাগরিকদের পৌর নাগরিক পরিষেবা দিতে পুরো ব্যর্থ। প্রচুর সমস্যা আগরতলা শহরবাসী নগরবাসী প্রচুর চাহিদা, মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারেনি ওরা। যে আমাদের প্রচুর কাজ করতে হবে। প্রথমত আমরা ড্রেনগুলি যে নিয়মিত সাফাই করতে হবে, কারণ এগুলি জল জমে থাকতো, তার থেকে মশা তৈরি হতো, মশার জন্য কিন্তু আগরতলা শহর অতিষ্ঠ আজও। সেই কাজটা আমরা করবো। পাশাপাশি রাস্তা যেগুলি চলাচল অযোগ্য বিভিন্ন অনেক বছর ধরে মেরামত করা হয়, মেনটেন্যান্স কাজ হয়নি, এইগুলি কাজ করব। তারপর জল নিকাশি ব্যবস্থা কিছুটা বাকি আছে, আমরা এগুলি করব। আর বিশেষ করে আগরতলা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে সমুক্ত আগরতলা করার ক্ষেত্রে সবসময় কাজ করে যাব। যা যা প্রায়োরিটি বেসিস, এক একটা ওয়ার্ডে এক একটা সমস্যা, ওয়ার্ডের নেচার সব আলাদা সমস্যা, তো ওই সমস্যাগুলি আমরা অবগত আছি। আমরা যখন বাড়ি বাড়ি প্রচার আমাদের প্রার্থীরা গিয়েছে, এরকম আমরা যখন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যকর্তারা সবসময় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, তারা আগরতলা শহরের নাগরিকদের কী সমস্যা তারা অবহিত আছেন। সেইভাবে যারা প্রতিনিধি হচ্ছেন তারা সব যোগ্য, তারা জানেন, তাদের সামাজিক গুরুত্ব আছে, তারা সবসময় মানুষের পাশে থাকেন, রাজনীতির পাশাপাশি সমাজসেবা তারা করে থাকেন। কাজে তাদের কাছে সমস্যা সম্বন্ধে ধারণা আছে, সেই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং প্রায়োরিটি বেসিস করব। যেখানে যেটা প্রয়োজন, যেটা ড্রেনের প্রয়োজন ড্রেন করা, রাস্তা প্রয়োজন রাস্তা করা, নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জলের বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। যদিও অলরেডি আমাদের এই অটল জলধার মিশনের মাধ্যমে বিনা পয়সায় আমরা বাড়ি বাড়ি জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সারা রাজ্যেই। কাজে আমার মনে হয় আগরতলা পৌর নিগম আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর আজকের থেকে আমরা পুরোদমে কাজ শুরু করব। মানুষের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো, মানুষের যে চাহিদা আমরা পূরণ করতে পারবো। এক বছর ধরে তো প্রশাসনিকভাবে কাজ করছিল, অনেকগুলো কাজও থমকে রয়েছে, সেগুলো সুচারুভাবে চালু করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেবেন এই প্রথম থেকে? দেখো, আমাদের কিছুটা সিস্টেমে চেঞ্জ করতে হবে না, এটা গতানুগতিক 25 বছর ধরে একটা কর্মসংস্কৃতি এই পৌর নিগমে চলছে।
তো এগুলিতে কিছু পরিবর্তন করতে হবে। আমরা মতো করে কাজটা করব যাতে কাজগুলি দ্রুত করা যায়। কিছু পুরো পরিষেবা পেতে জনগণ আসলে কিছু হয়রানির শিকার হতে হয়, ওয়ার্ক কালচার ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কি পদক্ষেপ? আমি কালকে তো বলেছি শপথ নেওয়ার পর, আজকেও আপনাদের সামনে বলছি আমরা ওয়ার্ক কালচার পাল্টাবো। এই রাজ্যে পাল্টে গেছে 2018 পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব নেত্রী সরকার হওয়ার পর পরিবর্তন এসছে। সরকার পরিবর্তন, মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন, সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসছে এবং মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। আমরাও পৌর নিগমে এই ধারাটি বজায় রাখবো। কক্সানানি থাঙ্গै डेपुटी मेयर मनिका दास दत्त साका आगरतला म्युनिसिपल आमसानि जत जोंजाल रगनो तैयैनो सायमानजाक जत बेरेमनो जोंजालनो सकमनानि बागै पुइला बेरेमनो साक्थार मुंनो हारनाय आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन होनै। আমি যখন মনোনীত প্রার্থী হয়েছি, ওয়ার্ডে যখন ডোর টু ডোর করেছি, যে সমস্যাগুলো উঠে এসেছে সেগুলো আমি আমার যারা আমাদের টিমের লোক আছে ওনাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। প্রত্যেক ওয়ার্ডেই একই রকম পাশাপাশি সমস্যা উঠে এসেছে। পরিশ্রুত পানীয় জলের সমস্যা, যানবাহন, ভালো রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, তারপর যেমন মানুষের ভাতা, বিভিন্ন যে সমস্যা সাধারণত মানুষের প্রাথমিক সমস্যা থাকে সেগুলো উঠে এসেছে। সবগুলি সমস্যাই আমরা প্রথম সারিতে রেখে মানুষের সেবায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রথম কাজ থাকবে। सांग्रां शाला वातनि बागै ति लमजाक उदयपुरनि दालबिदाल आमसानि खेतो पान्थर बेराय नायके हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय वाति फाइमानि बाति लमै जोंजालो क्लाइनाय जत हुकबार क्लाइनाय रगनि सय कबि रिपोर्ट सनामै जत बेरामनि नांमानि जबाजो क्लाइनानि बागै हुकबार बेडेकनि अजमारंनो दागे मुंरोखा मन्त्री प्रणजित सिंह रय लाइथांनाय सानै रमै हास्राय गोनाङै थाकप्लाया वाति फाइमानि बागै खेतो पान्थरनि माइ कुमन्ति लमानि बाय बेलायनो जोंजालो क्लाइनानि नांखा हास्ट्रेनि गोबांमा हुकबार क्लाइनाय तंखसं लुकुरक आबो हाइखेनो खेतो ति लमानि बाय नष्ट अंगनानि नांखा गोबांमा नुखुंनि माइ राजा खेतो पान्थरनि माइ आबोनि लगे लगे बेजराव वाति फायै ति लमानि बाय नष्ट अंबायख्या गोबांमा हुकबार क्लाइनाय रकनि मैखोथों थाइखोथों आबोनि बागै आबो हाइ बियालो क्लाइजाक हुकबार क्लाइनाय रकनो चबाचो क्लाइनानि बागै सिगाङै फाइके हास्टे हाबां सांग्रां शाला वातनि बागै ति लमजाक उदयपुरनि दालबिदाल आमसानि खेतो पान्थर बेराय नायख्या हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय वाति फाइमानि बाय ति लमै जोंजालो क्लाइनाय जत हुकबार क्लाइनाय रकनि सय कबि रिपोर्ट सनामै जत बेरामनि नांमानि चबाचो क्लाइनानि बागै हुकबार बेडेकनि अजमारंनो दागे मुंरोखा मन्त्री प्रणजित सिंह रय प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनानि बिसिंतै माइ खलते मैखोथों थाइखोथों नष्ट अंजनाय रकनो हाबांनि बोखाक्तै जत बेरामनि चबाचो क्लाइजाकनाय हनै शाखा हास्ट्रेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय। এটা খিলপাড়া পঞ্চায়েত এরিয়া। এটা আজকে আমরা সকলেই জানি যে অসময়ে যেভাবে এবার বৃষ্টিপাত হলো, একদম লাগাতার 3 থেকে 4 দিনের মতো এই লাগাতার এই অকাল বর্ষণে এ রাজ্যের সারা রাজ্যের যারা কৃষকরা যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং এটা ঠিক যে ঠিক ফসল কাটার প্রাক মুহূর্তে চলছে, মাত্র শুরু করেছে ফসল কাটা এবং এবার সত্যিকারের সরকারও বিভিন্ন রকম উদ্যোগ নেওয়া, কৃষকরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছে, যার দরুন ধানের ফসল অনেক বেশি পরিমাণে এবার উৎপাদন হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সবজিও প্রচুর পরিমাণে বিভিন্নভাবে কৃষকরা উৎপাদন করেছে। ঠিক এই মতো অবস্থায় কৃষকদের যথেষ্ট যেখানে লাভের মুখ দেখার পথে চলেছিল, ঠিক সেই সময় এই অকাল বর্ষণ তাদের ক্ষতি হয়েছে। আমরা দুঃখিত, রাজ্য সরকার চিন্তিত এবং কৃষকরা যাতে ভেঙে না পড়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে আমরা এইটা চেষ্টা করছি যাতে কৃষকরা যথেষ্টভাবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এবং আপনারা এটাও জানেন সারা রাজ্যব্যাপী প্রচার এবং বিভিন্নভাবে আমাদের দপ্তরে বিভিন্ন একদম বিএলডব্লিউ থেকে শুরু করে অফিসার পর্যন্ত সকলে আমরা চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে এটাও ঠিক করে সবটা অসফল হয়নি আমরা, যেখানে গত বামপন্থী সরকারের সময় মাত্র 11,000 কৃষকের আমরা এখানে ইন্স্যুরেন্সের আওতায় আসতে দেখেছি, আর সেই জায়গাতে আমরা 3 লক্ষের উপরে কৃষককে এখানে এই ইন্স্যুরেন্সের আওতা আনতে পেরেছি এবং তার যত করা প্রিমিয়াম প্রতি গাড়িতে 220 টাকা করে প্রিমিয়াম লাগে
210 টাকা সরকার বহন করেছে, মাত্র 10 টাকা কৃষকের। এমত অবস্থায় যে সমস্ত কৃষক যারা ইন্স্যুরেন্স করা আছে তাদের ক্ষতিপূরণ অবশ্যই সেখানে তাদেরকে ন্যায্য তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবে। যারা ইন্স্যুরেন্স করেনি, আমার দুঃখের সঙ্গে বলছি যে তাদেরকে এতবার বলা সত্ত্বেও যারা করেনি, দুর্ভাগ্য। আমরা চেষ্টা করব তাদের কী করে দেওয়া যায়, তবে ইন্স্যুরেন্স ছাড়া তাদের দেওয়া মুশকিল, তো চেষ্টা সরকার করবে। সবজির ক্ষেত্রে যাদের ক্ষতি হয়েছে, যাদের ইন্স্যুরেন্স থাকে না, সেই সমস্ত সবজির ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সমস্ত তথ্য নিয়ে আমরা চলছি সারা রাজ্যব্যাপী। আমরা তাদের একটা ক্ষতিপূরণ হিসাব করে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার। উদয়পুর সিমে রাজীবনি ককথুম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরা তেবো হাসতে হায়ং তে হা কতনি কক্তমা তুই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। ওই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনা হাইলাম সগো চিনি ককব্র কক্তমাও হাইনা হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনি নি কক্তমা বখরগ্র Sekango puila wansung slainani nangnai wansung slaimanke hasani joto beremo phai shokpaina sekangmung sangrang shala ha cotton industry te commerce berek ni chaitong mumbai shalainya bagi prakna bobona luwa jija destination Tripura investment summit 2021 jangsamani bandao koksana thanga okok shaka hasani montri okra biplop kumar dev Sangrangshalo BJP Yuba Morcha Shodar Hankoni Shakhtar Mumbai Srangshala helicopter crashing ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Indian Armed Forces ni gisazuk ozma rongno khobui khorok chitam thine rongno yafar ka borom aba haikeno ashalo candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat te khorok chitam thine rongno borom yafar ka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adong rok Sangrangshalo Telamura Bukhastani SDPO Sunacharan Jomate ni tujul Mumbai Telamura ni Naya Bari Telambuk Chora Amsaini 11,000 Shitibu Phang Tanka Telamura Thanani Police Phiaba Party Mungo Kebana Romani Koktumakri Laithangne bishni jiba shal romoi gozam traditional culture bai samung khlaijage phaimani phiaba obono tubujakna shulaimung lukoham samungo khlaijagala mungsa beremni compromise sangrang shalo barjana hare sakne asok thayo asokmani yagulo obahaino kokshaka agutla municipal corporation ni mayor Dibok Mojumdar
Sangrong Shala Watani Bagati Lomzak, Udaypurni Talpidal Amsani Keto Panto Berai Nike Hastani Hubert Montri Pronati Harroy, Wati Paimani Bati Lomoy, Zinzalok Lina Joto Hubert Kleiner Rogni Shoykubi reports Namoy, Joto Berami Nangwan Jovato Kleinani Bagay, Hubert Bedekni Osmarona Dagamurika, Montri Pronati Harroy. Barat ha koto yok mani bisini jibri jorani ya globo tabuk nungjana tika hamni bialo belai no jingjalo klaijak mongya kami blog ni bisingo khobjak nai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok tabuk koktoma sukruboi Barat ha koto yok mani bisini jibri jorani ya globo tabuk nungjana tika hamni bialo belai no jingjalo klaijak mongya kami blog ni bisingo khobjak nai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok aboni bagai tisha eba lunga bechani ti yormani ti hameno no khogoi ninglainani nango amsani lokurok abo bai bohok ni dalbidal bemar hamya bai manjaknani nakha kamini chorai khonai te buri bororok Telemura hati ba kilometer kajar haksalo Karlong Amsai ni bilai hamri ang Chaudhary kamio ungyang ya hunpano rasano kuni bororok ni tongthai kamio sekangni simino nungjana ti kahamni bial tongmani aboni bagi kezaro hapang ni bukhakte kamio rujakmani kaisa tube well phiaba kaisa tube well bai kamini joto nukuni bororok ni bagi ti kulugya aboni bagi nungjana ti kahamni bial ni bagi belai no jingjalo klaijak mongya kami bolok ni bisingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lukurok Tikulu yani bagai, tisha eba lunga besani ti yormani, ti haimeno no khogoi ninglainani nango amsani lukurok. Abo bai bohok ni bemar haimeno khoboi, dalbidal bemar bai manjaknani nangkha, kamini cherai khonai te buri bororok. Kamini joto lukurok ni sanmung, bisi kolongma jorani borok ni ojingjalno sokomona ni khlaitung, edisi hapang eba haste hapang. কবে বয়স এটা বয়সে কবে বয়সে কবে ওই ছড়া মইটা এখানে তো ওই কলটা দিয়া হ্যাঁ কলটা দেয়া খাইছে তো এখানে না পাইপ দেওয়া আছে জলের আরে জলের পাইপ একবারও একদম না এটা জল আইছে না কবে বয়সে পাইপগুলো 3 মাস হয়ে গেছে আইতাম না তবে জল আইতাম না এটা কোন জায়গা এটা এটা বিলাহামুর আপনারা জল কিভাবে খান হ্যাঁ জল কিভাবে খান ওই তো কলের মধ্যে খাইছে রে কলের থেকে হ্যাঁ জন অর্ধেক ভাগ করে হেলে কয় ফুট নিচে আপনার এই উপর থেকে 10 কিলোমিটার 5 কিলোমিটার হবে না এটা হইব হ্যাঁ 300 ফুট কয় ফুট নিচে হইব 300 350 ফুট হইব এই নিচে আয়া জল না নিচে আয়া 350 ফুট হইব এই কলটা কবে বইছে এটা কলটা আগে 6 মাস হইব বর্তমান সরকার দিছে হ্যাঁ হ্যাঁ বর্তমান সরকার এটা বিজেপি বর্তমান সরকার দিয়া দিছে তো বালানা তো কলই বালানা কল বালানা হ্যাঁ কিটা অসুবিধা হয় কিটা ওই তো জলটা অল্প অল্প আইছে রে বেশি আইছে না জলটা এই কলের উপর কয় পরিবার এখন নির্ভর করে 1 2 3 4 5 6 7 এখানে 7 পরিবার এখানে 15 পরিবার টোটাল 22 পরিবার হ্যাঁ 22 পরিবার এই একটা কলের উপর একটা কলের মধ্যে 22 পরিবার Jongmarini jorawa shimino kamini bororokno shiniu thungkrung bodoni ojamarok phiaba jongmari paimani yagolono mawi thango jongmarini sukango rumani joto sumairok aboni bagai thungkrung adongrokni sakao poito khlainani truk yakari rekha jingjalo kasajak hasungni joto tipra sarok abodai sanani se kokkrikha telemurani shimi hironmani kokthum chini khorang Noka kebo kuri shini haina hai kotok sorwoi thikya rungram chi sao pori ui tongnai bisi chichar omoni khoroksa shikli mung Ashokta Roy koktoma mangkheno amsai thangoi sogoi kya police party mung sangrong saldi boro khwai thanani Durganagar amsayo
Sangrong Shaldi Poronoke Bokurishin Hanahai Kotok Soroi Tikia, Kwai Durga Nogor, Hirak Chomani Amsani, Rungrem Chisao Podi Witong Bichijar Umoni Koroksa Shikli, Mung Oshok Taroy, Tene Shikli Nibuma, Hatini Kifili Pai, Busazunoko Koto Sorozakeman Pemani Koktuma, Koktuma Mankena Amsa Tang Shokia, Kwai Tanani Police, Mankati Tiklemani Yaglo postmortem ni Bagai, Kwai Hangor Shakam Nogor Horka Police. Postmortem paimani yagola nukuni bororong yago yafari rezaka shikli ni mangathai phia batamo ni bagai thina ni nangkha o shikli abrote mungsa kok sana ni naidea nukuni bororok. Bureau report Chini Khorang. Nogana ni khoroksa hamjuk te bini buslani yago botok khlaijaka khoroksa hamjuk patimung ni yagola shaka dukhoman jake rohor jaka bono bishalgor shakham nogo patimung sangrong shaldi poro bishalgor thanani Nobinogor amsayo. Jikon sa kok no tui kok bangla mani pati mung no tui sangrong shaldi poro no gana ni khoroksa hamjuk tai bini buslani yago botok khlaijaka khoroksa hamjuk pati mung ni yago shago dukhoman jake rohor jaka bono bishalgor shakham nogo Koktuma o Simon Jaka, Sangrong Shaldi Poro Bishalgor Thanani, Nobinogor Amsayo, Rotna Das Mungi Koroksa Hamjuk Bai, Jikon sa kok no tui kok bangla mani no gana ni Shikha Chakraborty Mungui, te Koroksa Hamjuk. Phiaba paithago Shikha Chakraborty Mungui, o Hamjuk te Busla Prashan Chakraborty bai miliwui, Rotna Das no asumsa phai botok khlaimani kokshil chamung. Abo bai pati mung thai no lengi thangka Rotna Das Mungui, botok khlaijakne o Hamjuk. Pati mungni yagola shago dukhoman jake rohor jaka bono bishalgor shakham nogo aboni yagola paithago bono botok khlainai khorok nani mungui bishalgor thanao FIR khlaike Rotna Das এই বলে রান্না বসা হয়েছিল ঘরে গিয়ে ঘরে রান্না বসেছে মা ছেলে গিয়ে ঘরে গেছে গিয়ে সেটা মাইদুর শুরু আছে তখন ছেলে প্রসেন চক্রবর্তী একটা কাঠের বেল নিয়ে তেনে মাথা আঘাত করছে ছেলের মার নাম কি ছেলের মার নাম হচ্ছে শিখা চক্রবর্তী কি পার্শ্ববর্তী বাড়ি হ্যাঁ এক পাশাপাশি বাড়ি কি কারণে হয়েছে বড় দরবার কি কারণে দাদা এটা আমি কইতে পারি না কিন্তু আমি তো থাকি আরেকখানে আমি বাজার আইছি করে আমি গাড়িতে নিয়ে এসেছি ওনার নাম কি ওনার নাম হলো রত্না দাস বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি পশ্চিম নবীনগর এখন কোন জায়গাতে নিয়েছেন এখন বিশালগড় হসপিটালে নিয়েছি থানায় মামলা করব হ্যাঁ থানায় আমরা গিয়েছিলাম কইছে আগে ডাক্তার দেখার জন্য তারপর থানা আমরা মামলা কিছু জন হঠাৎ করে ঘরে বাড়ি জ্বালাইছে কি দিয়ে বাড়ি দিছে কাঠের বেল দিয়া নাম কি তাদের প্রশান্ত দাস শিখা চক্রবর্তী প্রশান্ত চক্রবর্তী আর শিখা চক্রবর্তী বাড়ি কোন জায়গাতে আপনাদের আমার বাড়ি নবীনগর কেস করবেন তাদের নামে হ্যাঁ এখন কোন জায়গাতে আছেন আপনারা বিচার করে ছোট আপনার নাম রত্না দাস কি কারণে এরকম করছে তারা আগে কোনো কাঁচের হাতাটা তো টুটকি নিয়ে এসেছিল Bishalgor Shime Ashish ne Koktum Chini Khorang. Tini ni Koktuma asak jorate no te bahasre hayung te ha koto ni Koktuma shaimana bangai choyawui nai tongdi Chini Khorang. Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsa
Hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai hambai group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি অনুকুটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 03824222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 03824261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 03824261588। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dal bidar beremi alu no kari moman thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap. Hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naituk Mong Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Inka Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Koksha Tongo. Naithangne 4 December 2021, Shalmariwa Pungni Damba, Te Shoti Bridjiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Peretwa Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shokailia or Constable. Shaka was Hazakmani or Boraknoti, Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Wakrunani Bagi Koimungarak Zago. SP West Tripura 0381-232-3586.
खुलुमका आं खुमतिया देबरमा नरक जतननो लामसगो चिनि ताबसक जरानि कब्र कक्तुमावो पुइलानो फाइदि नायलायनो तिनिनि कक्तुमा बखरक रक Sekango puila wansung slainani nangnai wansung slai manke hasini joto beremo phai shok paine sekangmung sangrang shala ha cotton industry te commerce berek ni chaitung mumbai shalani bagi prakna bobona luwa jija destination tripura investment summit 2021 jangsamani pandau kok sana thanga okok shaka hasini mantri okra biplop kumar dev Sangrangshalo BJP Yuba Morsa Shodar Hankoni Shakhtar Mumbai Srangshalo helicopter crashing ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Indian Armed Force ni gisazuk ozma rongno khobui khorok chitam thine rongno yafar ka borom abo haikeno a shalo candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat te khorok chitam thine rongno borom yafar ka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adong rok Sangrangshalo Telamura Bukaksani SDPO Sunacharan Jomate ni Tujul Mumbai Telamura ni Nayabari Telambu Chora Amsaini 11,000 Shitibu Phang Tanka Telamura Thanani Police Phiaba Party Mungo Kebana Romani Koktumakri Laithangnai bishini jiba shalromoi kozam traditional culture bai samung khlaijage phaimani phiaba obono tubujakna shulaimung lukoham samungo khlaijagala mungsa beremni compromise sangrang shalo barja nahare sakni asok thayo asokmani yagulo obahaino kok saka agutla municipal corporation ni mayor Dipok Mojumdar Sangrangshalo watani bagati lomjak Udaipurni Tarpidal Amsani Kheto Pantho Berai Naike Hastani Hukbar Montri Pranajit Singh Haroy Pati Phaimani Bati Lomoi Jingjalok Klaina Joto Hukbar Klaina Rogni Shoi Kubi report Sinamoi Joto Berani Nangwani Jogajo Klaina ni Bagai Hukbar Bedek ni Ozma Rogna Dagi Murukha Montri Pranajit Singh Haroy Barat ha koto yokmani bishini jibri jorani yagulo bo tabugo nungjana tika hamni bialo belaino jingjalo klaijak mongya kami blog ni bishingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok Tabuk koktoma sukruboi Sekango puila wansung slainani nangnai wansung slaimanke hasini joto beremo phai shok paine sekangmung ongnai shanam khoni slaijak mungte sekangmung sangrang shalo ha cotton industry te commerce berek ni chaitong mumbai shalaini bagi prakna bobona luwa jija destination Tripura investment summit 2021 jangsamani pandau kok sana thanga okok shaka hasini mantri okra Biplop Kumar Dev Sangrang shalo ha cotton industry te commerce berek ni chaitong mumbai shalani bagi rajakhor agulini prakna bobona luwa jijaka destination Tripura investment summit 2021 video conference ni bishingte pandano changsawi de ha cotton industry te commerce berek ni mantri Piyush Goyal Puilani shalo changsamani pandawo nabrai okrangi manjaka hasteni mantri okra Biplop Kumar Dev mantri okrano karibo manjaka hasteni jamung berek ni mantri Manoj Kanti Dev TIDC ni chairman Tinku Roy te TIDC ni dagipang PK Goyal akosong Panda changsamani yagulo video conference ni bishingti kok sana thangai ha cotton industry te commerce berek ni mantri Piyush Goyal saka notice ni joto hasteno kuchu kotor khlai tisanani bagai saklai mungrumani ha cotton mantri Bokhorok Narendra Modi phiaba asamung ashok kalaya tamoni bagai hinmale bishi kolongma jora romoi chaya khlaijaka notice amjani joto haste sai crore rang ha kotor hapangni tubujakmani yagulo nangmani samungo theba jakliya o rang puisa aboni bagai alka beremni kaisa juda wansumung naharmani yagulo katal domare sok paika notice haste ni sekangmung hnai पूरी भक्ति के साथ परम भक्ति के साथ देश की सेवा कर रहे थे और उनकी जो
प्रतिबद्धता थी, उनका जो योगदान रहा देश को सुरक्षित रखने में, अन्य अन्य पदों में जो प्रकार से उन्होंने काम किया, वो वास्तव में एक हम सबको प्रेरणा भी देता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है कि हमारा देश सुरक्षित है। ऐसे काबिल हमारे सेना अधिकारियों के काम से, उनके शौर्य से आज पूरा देश शोक की घड़ी में है और मैं भी अपनी तरफ से और हम यहाँ पे जितने आज उपस्थित हैं सबकी तरफ से उनके परिवारजनों को संवेदना देता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान दिया था कि उत्तर पूर्व को हमें बदलकर अष्टलक्ष्मी बनाना है भारत का। अष्टलक्ष्मी मात्र सिर्फ धन के हिसाब से नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा आपके ऊपर उत्तरदायित्व दिया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। उत्तर पूर्व राज्यों के साथ वर्षों वर्षों तक काफी अन्याय हुआ। पुरानी सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी। हजारों करोड़ रुपए जो वहां पे निवेश होता था, भारत सरकार से जाता था, उसका दुरुपयोग होता था। इस सबको बदलने के लिए टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्थ ईस्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी केंद्र सरकार की ताकत लगाई और उत्तर पूर्व को एक फोकस दिया, फोकस रीजन के रूप में। चाहे वो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हो तो एक मेक इन नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दी गई, चाहे वो निवेश की बात हो तो इन्वेस्ट इंडिया ने एक डेडिकेटेड डेस्क बनाया जो नॉर्थ ईस्ट के लिए डेस्क बना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई तो नॉर्थ ईस्ट में कैसे बिजली की व्यवस्था सुधरे, सड़कों की व्यवस्था सुधरे, रेल कनेक्टिविटी पहुंचे, नए एयरपोर्ट बने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वहां पे और अधिक बने। हर प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां प्राथमिकता दी गई। नए नए उद्योग को वहां पे जाने के लिए प्रोत्साहन किया गया, नई योजनाएं लाई गई। उदाहरण के लिए रबर का बहुत बड़ी संभावना है त्रिपुरा में। उसके लिए सरकार ने पूरी इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके मुझे जानकारी मिली है शायद 30,000 हेक्टेयर में त्रिपुरा नए रबर प्लांटेशन मॉडर्न प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के साथ बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार से राज्य सरकारें नॉर्थ ईस्ट की और केंद्र सरकार ने मिलकर जो डबल इंजन का विकास यात्रा त्रिपुरा में और बाकी उत्तर पूर्व के राज्यों में चलाई, उसको तेज गति दी। त्रिपुरा में गत 4 वर्षों में माननीय श्री बिप्लब कुमार देव जी के काबिल नेतृत्व में जिस प्रकार से ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया, जिस प्रकार संवेदनशील सरकार ने बिना भेदभाव के पूरे त्रिपुरा में एक विकास की लहर फैलाई, मैं समझता हूं कि एक नया अध्याय त्रिपुरा के इतिहास में लिखने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और विप्लव जी के कर्तृत्व के कारण, उनके दिन रात मेहनत के कारण आज त्रिपुरा में वो बदलाव दिख रहा है। हमने 3 बातों पे प्राथमिकता दी, नियत, नीति और नियम। और मैं समझता हूं त्रिपुरा के हर
व्यक्ति ने इस बदलाव को महसूस किया। कैसे एक ईमानदार सरकार अच्छे नियत से जनता की सेवा करती है, कैसे नीतिगत बदलाव से त्रिपुरा को आगे वर्षों वर्षों तक एक अच्छा भविष्य देने का काम किया और नियम अनुसार सभी को लाभ मिले, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे घर मिले लोगों को, काम के अवसर खुले वहां के लोकल लोगों के लिए, हर प्रकार से ईमानदार नियमों के माध्यम से बिना भेदभाव के सबको मौका देते हुए एक अच्छी सरकार का प्रतीक मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी ने त्रिपुरा में दिया है। स्वाभाविक है, जो अभी अभी हाल में हमने चुनाव के नतीजे देखे, वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहां की जनता ने बिप्लब जी के नेतृत्व पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रेरणा है, जो मार्गदर्शन, जो उनकी संवेदना है त्रिपुरा के लिए, उसको सही मायने में पहचाना और उसी के कारण आज त्रिपुरा में मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में ऐसा ऐतिहासिक कोई चुनाव का परिणाम नहीं आया होगा जितना हमने त्रिपुरा के लोकल बॉडी के चुनाव में सबने देखा। मैं त्रिपुरा की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर एक बार मोदी जी और बिप्लब जी के नेतृत्व की सराहना की है, पुष्टि की है और हमारा भी हौसला बढ़ाया है कि हम और प्रतिबद्धता के साथ, बड़े संकल्प के साथ त्रिपुरा में और अच्छा काम कर सके। मैं देखना था बिप्लब जी के आने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से बदलाव आया है, सुधार आया है। मैंने देखा कि आईटी सेक्टर अकेले में सिर्फ 4 वर्षों में 1.5 गुना वृद्धि की हो गई है। फैमिली वेलफेयर और प्रिवेंटिव मेडिकल फैसिलिटीज के लिए लगभग 74% 74% बजट का प्रावधान बढ़ाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में 66% बजट बढ़ाया गया। पर्यटन को और प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको और प्रोत्साहन देने के लिए अभी अभी मेरे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे, 56% 56% वृद्धि की गई सरकारी खर्चे में। और हमारे कर्तृत्ववान किसानों के लिए 46% वृद्धि एग्रीकल्चर बजट में राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने तो गत 7 वर्षों में एग्रीकल्चर बजट में 5.5 गुना वृद्धि की। 23,000 करोड़ होता था 2014 के तक, आज 1,23,000 करोड़ का केंद्र सरकार का एग्रीकल्चर बजट है जो सीधा किसानों को लाभ पहुंचाता है। मैं समझता हूं जिस प्रकार से पिछले 4 वर्षों में त्रिपुरा में व्यवस्थाएं बदली है, गरीबों की चिंता हो रही है, जो हमारे जनजाति समाज से जुड़े हुए त्रिपुरा के भाई बहन हैं, उनके प्रति जिस संवेदनशील तरीके से काम हुआ, जिस प्रकार से राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास पहुंचाया है, ये अच्छे काम का पूरी तरीके से त्रिपुरा के लोगों में पहचान है और उनकी अद्वितीय विश्वास मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र दलों की सरकार पर पूर्ण रूप से केंद्र में भी और त्रिपुरा में भी दिखाई देती है। एक प्रकार से स्थानीय चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव से आपने इस डबल इंजन को ट्रिपल इंजन बना दिया। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल बॉडीज तीनों ट्रिपल इंजन की गति से विकास आपके राज्य में कर पाएंगे। और आपने तो शायद देखा होगा, मैं कई बार ट्वीट करता था रेल मंत्री के नाते कि जब 3 इंजन लगा देते हैं तो 100 गाड़ी की ट्रेन को भी हम बड़ी तेज रफ्तार से चला सकते हैं।
तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी सेवा में पूरी तरीके से लगेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और सुशासन, गुड गवर्नेंस डिफाइन करेगा त्रिपुरा के भविष्य को। सुशासन, गुड गवर्नेंस के आधार पर त्रिपुरा के लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। एक उत्तम भविष्य के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मुझे बड़ा आनंद आया जब मेरे मित्र विप्लव जी ने मुझे आमंत्रण किया कि पहली बार त्रिपुरा में एक इन्वेस्टमेंट समिट आयोजन किया था, डेस्टिनेशन त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट 2021। वास्तव में तो मैं वहां होता, आज डीसी पे आपसे नहीं बात कर रहा होता, पर आप जानते हैं कि राज्यसभा में मुझे नेता का दायित्व दिया गया है पार्टी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और उस दायित्व के कारण मैं राज्यसभा की आज कार्रवाई चल रही है, मैं छोड़ नहीं पाया। इससे आप सबसे क्षमा चाहता कि मैं आ नहीं पाया, पर विप्लव जी आप पार्लियामेंट खत्म होने के बाद जब हमें बुलाएंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं वहां आऊंगा। मेरे आने की बहुत इच्छा है, आप सब से मिलने की इच्छा है, और आपके सुंदर प्रदेश को भी देखने की तीव्र इच्छा मेरे दिल में है, और जरूर मैं त्रिपुरा आने का एक प्रोग्राम बनाऊंगा। Yang te khaksa phaising pandaw kok sana thangai hastin मंत्री अकरा बिप्लव कुमार देव साका सुकांगो पुइला वानसो मुंगसे सलाइनानि नांगनाय वानसो मुंग सलाइ मानखे हास्टिनि जतो बेरेमो फाइ सक फाइने सुकांगमुं ओंनाय सुनाम खरनि सलाइजाक मुं ते सुकांगमुं हनै। आज मोदी जी ने और मोदी जी के दिशा निर्देश से ये सरकार उस दिशा में काम करती है। खाने के लिए हम काम नहीं करते सरकार में, हम देश बनाने के लिए काम करते हैं। हम त्रिपुरा को नया त्रिपुरा बनाने के लिए काम करते हैं। हमारे त्रिपुरा के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल्स है वो बराबरी में काम नहीं करेगा तो प्राइवेट सेक्टर आके यहां काम नहीं कर सकती है। इसलिए सरकारी व्यवस्था और जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल हो, जो भी हो व्यवस्था, बराबर में चलना है। और मैं तो कहता हूं सरकारी व्यवस्था उससे तेजी से चलना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हमारे पास ज्यादा है। अरे हमारे त्रिपुरा के छोटा राज्य कितना आईएएस है हमारे पास, कितना आईपीएस है, उसके बाद स्टेट कैडर है, इतने सारे वेरिएशन है, इतने सारे प्रकार है। बड़े बड़े कंपनी में कितना डायरेक्टर होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5, 10, 15। हमारे कितने आईएएस ऑफिसर है त्रिपुरा में? उस जगह में कभी कोई जाके सोचता ही नहीं। हमारे यहां से एक आईएएस ऑफिसर को मैं देखता हूं कभी कभी वॉलंटरी रिटायर लेके चले जाते हैं तो एक बड़े बड़े कंपनी का सीईओ बन के जाके लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कराता है। वहां कर सकता है, यहां क्यों नहीं कर सकता है? हमारे गवर्नमेंट में चाहे एनटीपीसी में हो, चाहे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में हो, जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े कंपनी में, पावर सेक्टर के कंपनी में जाके एमडी बनता है, चेयरमैन बनता है 60 साल बाद। बनता है कि बनता है? बताइए। जितने भी बड़े पावर सेक्टर है, मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं, भारत सरकार में रिटायरमेंट के बाद लोग जाके वहां काम करता है और उसको प्रॉफिट में लेके चला जाता है। और यहां उनका जब कम आयु रहते, कम एज में शुरुआत करते हैं एनर्जी के साथ, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में काम करना है, एक असिस्टेंट इंजीनियर से शुरू होता है इसका जीवन, बाद में एमडी तक पहुंच जाता है, जीएम, सीजीएम तक पहुंचता है। तो
तो वो लोग काम करने वाले लोग हैं, किंतु कभी कभी हम देखते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर लॉस में है, वो मानसिकता है, वो जो मानसिकता बना के रखे सरकार माने ये हमारा नहीं है। आज हम कहते सरकार माने मैं सरकार नहीं हूं, सरकार तो पूरे त्रिपुरा का पब्लिक है, उसको एहसास ही नहीं करेगा कभी। सरकारी लाइट है तो चल रहा है, ऑफ नहीं करेगा, अरे सरकारी। और यहां जो सरकार थी वो तो हो ही गया, सरकारी बात तोड़ दो, सरकारी ऑफिस बंद कर दो, अरे सरकारी नहीं है, मेरा है, वो अपना है। सब सोच। इंडस्ट्री करके क्या परिवर्तन है? मैंने इंडस्ट्री मिनिस्टर बार बार बोला, आइए इंडस्ट्री लगे, इंडस्ट्री करने परिवर्तन हो जाएगा, पहले सोच परिवर्तन करना पड़ता है, नहीं तो इंडस्ट्री लगे कोई फायदा नहीं होगा। पहले अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ता है, जो हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, हम उसका साथी है क्या नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, अलग अलग सेक्टर में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सेक्रेटरी ने डिटेल्स आपको प्रेजेंटेशन दिया है, और भी वक्ता ने बोला है। एक राज्य के डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या है, कैसे समझेंगे? तो डेटा तो दे दिया, पीयूष जी ने भी दिया, इतना परसेंटेज इसमें हुआ, इतना परसेंटेज इसमें हुआ, दिख रहा है आपको, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, सब कुछ दिख रहा है, हर सेक्टर में उठी। एहसास कैसे करेंगे बताइए? एहसास तब होती है जब दिल्ली से एक समय 10 यात्री डायरेक्ट नहीं मिलती थी त्रिपुरा आने के लिए, और 2018 में सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाके जब मैं बोल रहा हूँ हमको डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए, डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए, तो उन्होंने सभी को लाकर एक दिन बैठा दिया, पुलिस को समझाओ डायरेक्ट। तो मेरे सामने स्पाइस जेट के मालिक है फलना दिन के साथ बैठाया, लोगों के सभी के साथ, तो हमको दिखा रहा है सर कैसे होगा, हमारे जो फ्यूल का पैसा इतना है, आपके यहाँ तो डायरेक्ट पैसेंजर हमने देखा 10 से 12 आदमी नहीं होते दिल्ली से, हम 180 सीधा चलाएंगे सर, सिर्फ पैसा कम देगा, हम देंगे क्या? स्टेट गवर्नमेंट तो भरते कि हम नहीं देंगे, हम पैसा नहीं चलाओ तुम लोग, बोल नहीं हम प्राइवेट सेक्टर है सर, कैसे चलाएंगे? नहीं आ रहा, 1 साल चला गया, नहीं आ रहा। हमारा एक आदत है, हम पीछे पड़ जाते हैं, हमने तो छोड़ा ही ना, प्रधानमंत्री को छोड़ा ना, सिविल एविएशन मिनिस्टर को छोड़ा, मिनिस्टर को नहीं, उसके बाद एमओ को भी पकड़ता हूं, जाएगा कहां से? उसके बाद सेक्रेटरी को अलग से, क्या हो रहा है, क्या पॉलिसी लिया आपने, तो लगते लगते बाद में एक शुरुआत, तो डर रहे थे होगा क्या नहीं, तो लगभग 90% बुकिंग, 90% पहला फ्लाइट। और अगरतला एयरपोर्ट में जाते समय भी इसको इतना ही मिल गया। इंडिगो का जो यहाँ नॉर्थ ईस्ट का चीफ आए थे, उनको बोले सर आप कैसे जानते इतना लोग आएंगे? हम बोला हम जानते नहीं, हम एहसास करते हैं। बहुत कुछ अंक गणित मैथमेटिक्स से नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स से नहीं होती। और आज मैं गर्व करता हूं, मेरे त्रिपुरा में दो डायरेक्ट फ्लाइट आती है, भर भर के आती है, माने 2 फ्लाइट में मिनिमम 300 लोग आता है, 300 लोग जाती है। इससे त्रिपुरा का डेवलपमेंट समझ में आती है। जो 300 लोग डायरेक्ट दिल्ली से आने वाले हैं त्रिपुरा में, और 300 लोग जाने वाले हैं, इसका मतलब त्रिपुरा का आज से 4 साल पहले 10 आदमी मिलता था, आज 300 आदमी आता है। कितना डिफरेंस है।
ease of doing business, ease of life, दोनों दिख रहा है। इसका मतलब लोगों का जीवन मान का जो रेखा है ऊपर गए। दिल्ली जाने वाले 600 आने जाने वाले 600 लोग त्रिपुरा में डेली 40 लाख आबादी में। और आप लोगों को जान के खुशी होगी, अब जो नया टर्मिनल है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैं बदलने वाला हूं। टर्मिनल तो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बेस्ट टर्मिनल है। गुवाहाटी ये इसमें आपको अलग से कोई टच नहीं करेगा एक्सरे करने के लिए। आप जाएंगे अपने आप एक्सरे हो जाएगी, ये व्यवस्था इसमें है। आपको लोग आके ऐसा नहीं करेगा, आप सीधा चले जाएंगे, दिखाई देगा, कुछ उल्टा सीधा हो तो आपको रुकेगा, नहीं तो आप चले जाएंगे, आपको रुकने वाला नहीं। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट इसमें भर्तुकी देके अगरतला टू ढाका, अगरतला टू चिटागांग, अगरतला टू गुवाहाटी, सिंगापुर, उस रोड को भी हम खोलने वाले हैं। उस रोड को भी खोलने वाले हैं। चिटागांग बंदरगाह तो पहले ही एसओपी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के साथ वाटरवेज की रास्ता ब्रह्मपुत्र में भी है, सिलचर की नदियों में भी है, असम बराकबिली में भी है, किंतु समुद्र बंदर के साथ इतना नजदीक और कोई नॉर्थ ईस्ट राज्य नहीं। मात्र 70 किलोमीटर फ्रॉम चिटागांग बंदरगाह टू साब्रुम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओनली 70 किलोमीटर। हमको कोई नहीं रोक सकता, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें ना करें, किंतु त्रिपुरा को डेवलपमेंट में किसी का हिम्मत नहीं रोक सकता, क्योंकि मोदी जी ने रास्ता खोल दिया। पहले एक लाइफ लाइन थी असम अगरतला रोड, इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं थे। मेरे भी छोटा रहे तो मेरे माँ सिखाते थी, टीचर भी, क्वेश्चन भी आता त्रिपुरा का लाइफ लाइन डैश, तो हमरा लिख देता असम अगरतला रोड। क्या ना क्वेश्चन आता था, लाइफ लाइन क्या है, एक ही है। और बारिश के समय उसमें जब लैंडस्लाइडिंग होगा तो बस बैठे रहो 15 दिन महीने। और अगरतला में गोल बाजार में सब का रेट बढ़ा देगा। जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ तुरंत प्याज का किलो 10 रुपए का बोतल में हो गया 80 रुपए। कौन पूछने वाला, कौन बताने वाला? आज मोदी जी ने डायरेक्ट फ्लाइट कर दिया, दो दिल्ली से सीधा आ जाती है। और एक समय मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दिल्ली जाता था, जाके गुवाहाटी में 2 घंटा, दोबारा कलकत्ता होकर जाता तो वहां 3 घंटा, सुबह रवाना होता था, शाम को पहुंचता, कभी कभी रात को। आज 5:20 में चलता हूं तो 2.25 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूं। कलकत्ता के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है, त्रिपुरा के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है। मोदी जी ने उस दिशा में त्रिपुरा को लेके गए। हम 8 घंटे में आज दिल्ली नहीं पहुंचते, कलकत्ता के बराबरी में हम पहुंच जाते हैं। और हमारा इकोनॉमी का स्पीड नॉर्थ ईस्ट में नहीं, सिर्फ उड़ीसा तक ले तो सबसे ज्यादा स्पीडी इकोनॉमी त्रिपुरा, सबसे ज्यादा। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, मेरा नहीं। हर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में, सब। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दिया डेवलपमेंट की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जो हमारे जीवन मान उन्नयन कैसे हुआ 2 फ्लाइट से। दूसरा उदाहरण
हमारे बच्चे, हमारे न्यू जनरेशन स्मार्टफोन के बिना का जीवन नहीं चलता, इंटरनेट के बिना उनका सांस नहीं चलता। आपको जान के खुशी होगी, त्रिपुरा में हर 100 आदमी में से 80 to 83 आदमी इंटरनेट यूज करता है। त्रिपुरा में 30,90,000 मोबाइल यूजर हैं, इनमें से 20 लाख स्मार्टफोन यूज करते हैं। मैं किसी के साथ तुलना नहीं करूंगा, मैं इतना आपको बोलूं, बंगाल से लेके यहां तक सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला जो लोग है ये त्रिपुरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आईटी सेक्टर में जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम आगे चले हैं, आईटी सेक्टर में भी हम सबसे आगे चल रहे हैं। हमारे पूरे राज्य में हर गांव में सीएससी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर, वहां से आपको सब सुविधा मिल जाती है। आपको एसडीएम ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं है, वीडियो के पास जाने का जरूरत नहीं है। 141 सुविधाएं ऑनलाइन वहां से आपको डाउनलोड करके दे देगा और आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये त्रिपुरा है। दूसरा, डेटा सेंटर, लगभग 150 करोड़ रुपया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीएससी और निक्सी मिलकर त्रिपुरा में मूव कर चुका है। डेटा सेंटर हमारा यह जो इंद्रनगर में है वहां बन रहा है, कंप्लीट हो जाएगी और लगभग अभी 150 करोड़ 7 साल में 170 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। Fashal Jora Tongai Destination Tripura Investment Summit 2021 Panda. Ash Halo Panda wa hasteni kobangma kotor chikon banya khlaine rok manjak baimani koktuma. Raja Khor Aguleni Shimi Krishanani koktum Chini Khorang. Sangrangshalo BJP Yuba Morsa Shodar Hankoni Shakhtar Mumbai Srangshalo helicopter crashing Hakotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Indian Armed Forces ni kisazuk ozma rongno khobui khorok chitam thine rongno yafar ka borom abo haikeno ashalo candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat te khorok chitam thine rongno borom yafar ka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adong rok Srangshalo Tamil Nadu Shulur ni shimi kunur thangmani jorabo Azumsa bai Klaimani Indian Air Force ni Mi-17 B5 kaise helicopter o tongmani afuro ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat bini loge song madulika tai Indian Armed Force ni kisajak ozoma rongno khobui khorok chiburi adong rok party mungo thunani nangka ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat bini loge song madulika tai Indian Armed Force ni kisajak ozoma rongno khobui khorok chitam adong rok aboni bagai Sangrangshalo BJP Yuba Morcha Shodar Hakorni Shakhtar Mumbai Srangshalo helicopter crash ngei ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat tai Indian Armed Force ni kisajak ozoma rongno khobui khorok chitam thune rokno yafar ka borom ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat te thune rokne mangliwa khumbogui borom yafar ka hasreni BJP ni khukpang Subrata Chakraborty Mayor ni Council Himani Debormano khobui BJP বদল ni kubun ozamaro আমরা সবাই অবগত আছি গতকাল আমাদের দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত জি উনি ওনার বায়ুসেনার একটা হেলিকপ্টার যেখানে উনি সহ ওনার স্ত্রী সহ 14 জন ছিলেন এটি তামিলনাড়ুর কুন্নুর জেলাতে সেই হেলিকপ্টার ক্র্যাশ হয় এবং বিপিন রাওয়াত জি ওর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আমরা এই ধরনের একটা দুঃখজনক ঘটনায় আমরা বাকরুদ্ধ ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ ত্রিপুরা রাজ্যবাসী এমনকি গোটা দেশের মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে আছেন এবং আমরা এই অবস্থায় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রথম সিডিএস বিপিন রাওয়াত জি সহ সেখানে ব্রিগেডিয়ার ছিলেন কর্নেল ছিলেন সুবেদার ছিলেন এই সমস্ত যারা ছিলেন সেনাবাহিনীর যারা প্রয়াত হয়েছেন অকাল প্রয়াণ ঘটেছে এই দুর্ঘটনার থেকে সেই বৃহৎ দুর্ঘটনায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি
আমরা আজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম এবং তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি আমরা শোক জ্ঞাপন করছি এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। Abo haikeno ash halo candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawa te khorok chitam thanya rokno borom yafarka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adong rok ash halo Gurkha Bostri ni shimi Lichu Bagan amsai jora candle rally klaimani yagulo Albert Eka Park bus gango thangai thanya rokno muju klai borom yafarka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adong rok मैं एक्स सर्विसमैन ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। गोरखा बस्ती का ये संस्था है और हम आज यहाँ पर परिवार के साथ ये कैंडल मार्च कर रहे हैं इसलिए कि कल जो हमारे हिंदुस्तान के CDS भारतीय तीनों सेना के प्रमुख विपिन रावत सर एक दुर्घटनाग्रस्त होकर के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर के असमय मृत्यु को वरण किया। ये हिंदुस्तान और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जिन्होंने 40 साल इस देश को सेवा दिया, पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना और भारत की सशस्त्र सेना की हालात को उन्होंने इतना मजबूत किया है जिससे पता नहीं किस मनहूस घड़ी में या किस वजह से ये हुआ है। भगवान जाने कि किसी का इसमें किसी का हाथ है या कुदरती है पता नहीं, पर जो भी हुआ हम सबको एक्स सर्विसमैन और पूरे हिंदुस्तान हमारे फैमिली सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। हम बहुत दुख जाहिर करते हैं। हम सब मिल करके ये दिवंगत जो हमारे आत्मा है CDS सर, उनकी पत्नी, उनके साथ में हमारे और 11 जाबाज सैनिक अफसर्स जवान, उनके आत्मा की सदगति के लिए और उनके प्रति सम्मान जनाने के लिए आज हम अपने परिवार के साथ ये कैंडल मिছিল कर रहे हैं। हम गोरखा बस्ती से यहाँ पर परमवीर चक्र एल्बर्ट एक्का का एक मेमोरियल है आर्मी एरिया में, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर के इनको श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। यही हमारा मकसद है। सर आपका नाम? मेरा नाम परेश देवनाथ है और मैं ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। राजा खर आगुलिन्स में प्रणबनी ककथुम चिनी खरांग Shalzane Shalano Huiza Kokmani Bishinte Alka Alka Kaine Amsayo Kepek Mani Butrumungo Onkore Kahaman Marimanka Telemura Thanani Police Shangrang Shala Telemura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomateni Tujul Mumbai Telemura ni Naya Bari Telembuchora Amsaini 11,000 Shidibu Pang Tanka Telemura Thanani Police Piaba Party Mungo Kebano Romani Koktumakri Laithangna Shalin Shaltam Romui Telemura SDPO Sunacharan Jomateni Thane Kasha Huiza Koknuma Shokhaimani Telemura Thanani Nayabari Telembuchora Amsayo Kabangwa Marini Bizra Shidibu Pang Kaizak Tongo Hunei Koktuma Mankeno Shangrang Shala Telemura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomatia Te Telemura Thanani Ushinadu Gopal Devni Tujul Mumbai Kabangwa Marini Tiesar Bahini Te Telemura Thanani Police Telemura ni Nayabari Telembuchora Amsayo Butru Mungo Onkore Kasha Kahaman Marimanka Telemura Thanani Police Ash Halo Telemura Thanani Kaine Amsane Ungyang Yahanpana 11,000 Bupang Shlaibo Kabang Shidi Bupang Tanka Telemura Thanani Police Piaba Party Mungo Kebano Romani Koktumakre Hati Watanzangmani Shidi Bupang ni Hati Dor La Kaine Jini Shlaibo Kabang Nahini Shaka Telemura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomatia এদিকে থাকবো কোন না বড় যেটা ওই খুব প্রিয়ডি একটা দুইটা মিষ্টি কম আর বেড়ে ফুজাল লেগে রাখছে। আজকে আমরা এই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লেম্বুছড়া এবং খাসিয়া মঙ্গল জঙ্গলে মোট 3টা প্লটের মধ্যে প্রায় 10,000-এর মতো গাঁজা গাছ আমরা আজকে
ধ্বংস করেছি। আজকে এই অভিযানে ছিলেন তেলিয়ামুড়া থানার ওসি নারগোপাল দেব ইন্সপেক্টর আর এসআই প্রীতম দত্ত, ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর দেববর্মা, সবাই মিলে আজকে আমরা গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছি। কেউ নদীর চরে ওইখানেও কিছু গাছ ছিল, সেখানে প্রায় 1000-এর মতো গাছ হবে নদীর চরে, সেটাও আমরা ধ্বংস করেছি। সব মিলিয়ে বাজার মূল্য সব মিলিয়ে দিনে চলতে থাকবে। তেলেমুরানি সিমি হিরণমণি ককথুম চিনি খরাং। लाइथांनाय बिसिनि जिबा साल रमै गोजाम ट्रेडिशनल कालचार बै सामुं ख्लायजागे फाइमानि फियाबा अबनो तुबुजागनाय सोलायमुं अ सामुंगो केबो केबे मुं तुबुखे बिनि साकाव तुबुजागनाय गराक साखथारमुं लुकोहाम सामुंगो ख्लायजागलाक मुंसा बेरेमनि कम्प्रमाइज सांग्रां सालो बारजा नाहारै साक साकनि आसुक थायो आसुकमानि यागुलो अबहायनो कक साका आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार समाय तांमानि यागुलो पाइथागो सांग्रां सालो सामुंनि बारजा नाहारै साक साकनि आसुक थायो आसुखा आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार तै डेपुटी मेयर मनिका दास दत्त आ सालो मेयरनि आसुक थायो आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि कताल मेयर संजागनाय दीपक मजुमदारनो आसुक रिदिखा हास्टे बीजेपीनि आसुक फां डक्टर मानिक साहा आबुनि यागुलो मेयरनि काउन्सिल आसुक थायो खरकचार आदंरंनो चंगैना हारका आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि कताल मेयर संजागनाय दीपक मजुमदार पाइथागो एएमसीनि कन्फारेन्स हल नगद जत काउन्सिलर रगनो तियै ख्लाइके कासा कक्चा पान्दा बारजा मानजाक मेयरनि आसुक थायो आसुकमानि जरावो कक्तमा थुनाय रबाय कक सानानि थांगै आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि कताल मेयर दीपक मजुमदार साका लाइथांनाय बिसिनि जिबा साल रमै गोजाम ट्रेडिशनल कालचार बै सामुं ख्लायजागे फाइमानि फियाबा अबनो तुबुजागनाय सोलायमुं अ सामुंगो केबो केबें मुं तुबुखे बिनि साकाव तुबुजागनाय गराक साखथारमुं लुकोहाम सामुंगो ख्लायजागलाक मुंसा बेरेमनि कम्प्रमाइज होनै একটা বিশাল দায়িত্ব পেয়েছি আগরতলা পৌরবাসীকে পৌর পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি, খুবই ভালো লাগছে। প্রথম পদক্ষেপ কি থাকবে? পদক্ষেপ তো অনেকগুলি থাকবে, কারণ দীর্ঘ 25 বছর সিপিএম পরিচালিত পৌর পরিষদ এবং পরবর্তী সময় পৌর নিগম নাগরিকদের পৌর নাগরিক পরিষেবা দিতে পুরো ব্যর্থ। প্রচুর সমস্যা আগরতলা শহরবাসী নগরবাসী প্রচুর চাহিদা, মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারেনি ওরা। যে আমাদের প্রচুর কাজ করতে হবে। প্রথমত আমরা ড্রেনগুলি যে নিয়মিত সাফাই করতে হবে, কারণ এগুলি জল জমে থাকতো, আজকে মশা তৈরি হতো, মশার জন্য কিন্তু আগরতলা শহর অতিষ্ঠ আজও। সেই কাজটা আমরা করবো। পাশাপাশি রাস্তা যেগুলি চলাচল অযোগ্য বিভিন্ন অনেক বছর ধরে মেরামত করা হয়, মেনটেন্স কাজ হয়নি, এইগুলি কাজ করব। তারপর জল নিকাশি ব্যবস্থা কিছুটা বাকি আছে, আমরা এগুলি করব। আর বিশেষ করে আগরতলা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে মুক্ত আগরতলা করার ক্ষেত্রে সবসময় কাজ করে যাব। যা যা প্রায়োরিটি বেসিস, এক একটা ওয়ার্ডে এক একটা সমস্যা, ওয়ার্ডের নেচার সব আলাদা সমস্যা, তো ওই সমস্যাগুলি আমরা অবগত আছি। আমরা যখন বাড়ি বাড়ি পর্যায়ে আমাদের প্রার্থীরা গিয়েছে, এরকম আমরা যখন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যকর্তারা সবসময় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, তারা আগরতলা শহরের নাগরিকদের কী সমস্যা তারা অবহিত আছেন। সেইভাবে যারা প্রতিনিধি হচ্ছেন তারা সব যোগ্য, তারা জানেন, তাদের সামাজিক গুরুত্ব আছে, তারা সবসময় মানুষের পাশে থাকেন, রাজনীতির পাশাপাশি সমাজসেবা তারা করে থাকেন। কাজে তাদের কাছে সমস্যা সম্বন্ধে ধারণা আছে, সেই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং প্রায়োরিটি বেসিস করব। যেখানে যেটা প্রয়োজন, যেটা ড্রেনের প্রয়োজন ড্রেন করা, যেখানে রাস্তা প্রয়োজন রাস্তা করা, এখানে নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জলের বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। যদিও অলরেডি আমাদের এই অটল জলধার মিশনের মাধ্যমে বিনা পয়সায় আমরা বাড়ি বাড়ি জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সারা রাজ্যেই। কাজে আমার মনে হয় আগরতলা পৌর নিগম আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর আজকের থেকে আমরা পুরোদমে কাজ শুরু করব। মানুষের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো, মানুষের যে চাহিদা আমরা পূরণ করতে পারবো। 1 বছর ধরে তো প্রশাসনিকভাবে কাজ করছিল, অনেকগুলো কাজের থমকে রয়েছে, সেগুলো সুচারুভাবে চালু করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেবেন এই প্রথম থেকে? নেব, আমাদের কিছুটা সিস্টেমে চেঞ্জ করতে হবে না, এটা গতানুগতিক 25 বছর ধরে একটা কর্মসংস্কৃতি এই পৌর নিগমে চলছে, তো এগুলিতে কিছু পরিবর্তন করতে হবে। আমরা মতো করে কাজটা করব যাতে কাজগুলি দ্রুত করা যায়। কিছু পুরো পরিষেবা আমি কালকে তো বলেছি শপথ নেওয়ার পর, আজকেও আপনাদের সামনে বলছি, আমরা ওয়ার্ড কালচার পাল্টাবো। এই রাজ্যে পাল্টে গেছে 2018 পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব নেত্রী সরকার হওয়ার পর
পরিবর্তন এসছে, শুধু সরকার পরিবর্তন, মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন, সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসছে এবং মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। আমরাও পৌর নিগমে এই ধারাটি বজায় রাখবো। डेपुटी मेयर मनिका दास दत्त साका आगरतला म्युनिसिपल आमसानि जत जोंजाल रगनो तैयैनो सायमानजाक जत बेरेमनो जोंजालनो सकमनानि बागै पुइला बेरेमनो साक्थार मुंना हारनाय आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन होनाय আমি যখন মনোনীত প্রার্থী হয়েছি ওয়ার্ডে যখন ডোর টু ডোর করেছি যে সমস্যাগুলো উঠে এসেছে সেগুলো আমি আমার যারা আমাদের টিমের লোক আছে ওনাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। প্রত্যেক ওয়ার্ডেই একই রকম পাশাপাশি সমস্যা উঠে এসেছে। পরিশ্রুত পানীয় জলের সমস্যা, যানবাহন, ভালো রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, তারপর যেমন মানুষের ভাতা, বিভিন্ন যেগুলো যে সমস্যা সাধারণত মানুষের প্রাথমিক সমস্যা থাকে সেগুলো উঠে এসেছে। সবগুলি সমস্যাই আমরা প্রথম সারিতে রেখে মানুষের সেবায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রথম কাজ থাকবে। सांग्रां शाला वातनि बागै ति लमजाक उदयपुरनि तालबेजाल आमसानि खेत पान्थ बेराय नायखे हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय वाति फाइमानि बाति लमै जोंजालो क्लाइनाय जत हुकबार क्लाइनाय रगनि सय कबि रिपोर्ट सनामै जत बेरामनि नांमानि जबाजो क्लाइनानि बागै हुकबार बेडेकनि अजमारंनो दागि मुंरोखा मन्त्री प्रणजित सिंह रय लाइथांना सानै रमै हास्राय गोनाङै थाकप्लाया वाति फाइमानि बागै खेत पान्थनि माइकु मन्त्री लमानि बाय बेलायनो जोंजालो क्लाइनानि नांखा हास्ट्रेनि गोबां मा हुकबार क्लाइनाय तंखसं लुकुरक आबो हाइखेनो खेत तै लमानि बाय नष्ट अंनानि नांखा गोबां मा नुकुंनि माइ राजा खेत पान्थनि माइ आबोनि लगे लगे बेजराव वाति फायै तै लमानि बाय नष्ट अंबायख्या गोबां मा हुकबार क्लाइनाय रकनि मुइकथों थाइकथों आबोनि बागै आबो हाइ बियालो क्लाइजाक हुकबार क्लाइनाय रकनो चबाचो क्लाइनानि बागै सिगाङै फाइखे हास्टे हापां सांग्रां शाला वातनि बागै ति लमजाक उदयपुरनि दालबेजाल आमसानि खेत पान्थर बेराय नायख्या हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय वाति फाइमानि बाय ति लमै जोंजालो क्लाइनाय जत हुकबार क्लाइनाय रकनि सय कबि रिपोर्ट सनामै जत बेरामनि नांमानि चबाचो क्लाइनानि बागै हुकबार बेडेकनि अजमारंनो दागि मुंरोखा मन्त्री प्रणजित सिंह रय प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनानि बिसिंतै माइ खलते मुइखथों थाइखथों नष्ट अंजानाय रकनो हापांनि बोखाक्तै जत बेरामनि चबाचो क्लाइजाकनाय हनै साका हास्ट्रेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय এটা খিলপাড়া পঞ্চায়েত এরিয়া। এটা আজকে আমরা সকলেই জানি যে অসময়ে যেভাবে এবার বৃষ্টিপাত হলো একদম লাগাতার 3 থেকে 4 দিনের মতো এই লাগাতার এই অকাল বর্ষণে এ রাজ্যের সারা রাজ্যের যারা কৃষকরা যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং এটা ঠিক যে ঠিক ফসল কাটার প্রাক মুহূর্তে চলছে, মাত্র শুরু করেছে ফসল কাটা এবং এবার সত্যিকারের সরকারও বিভিন্ন রকম উদ্যোগ নেওয়া, কৃষকরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছে, যার দরুন ধানের ফসল অনেক বেশি পরিমাণে এবার উৎপাদন হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সবজিও প্রচুর পরিমাণে বিভিন্নভাবে কৃষকরা উৎপাদন করেছে। ঠিক এই মতো অবস্থায় কৃষকদের যথেষ্ট যেখানে লাভের মুখ দেখার পথে চলেছিল ঠিক সেই সময়ে এই অকাল বর্ষণ তাদের ক্ষতি হয়েছে। আমরা দুঃখিত, রাজ্য সরকার চিন্তিত এবং কৃষকরা যাতে ভেঙে না পড়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে আমরা সকলে এইটা চেষ্টা করছি যাতে কৃষকরা যথেষ্টভাবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এবং আপনারা এটাও জানেন সারা রাজ্যব্যাপী প্রচার এবং বিভিন্নভাবে আমাদের দপ্তরে বিভিন্ন একদম বিএলডব্লিউ থেকে শুরু করে অফিসার পর্যন্ত সকলে আমরা চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে এটাও ঠিক কথা সবটা অসফল হয়নি আমরা, যেখানে গত বামপন্থী সরকারের সময় মাত্র 11,000 কৃষকের আমরা এখানে ইন্স্যুরেন্সের আওতায় আসতে দেখেছি, আর সেই জায়গাতে আমরা 3 লক্ষের উপরে কৃষককে এখানে এই ইন্স্যুরেন্সের আওতা আনতে পেরেছি এবং তার যত করা প্রিমিয়াম প্রতি গাড়িতে 220 টাকা করে প্রিমিয়াম লাগে, 210 টাকা সরকার বহন করেছে, মাত্র 10 টাকা কৃষকের। এমত অবস্থায় যে সমস্ত কৃষক যারা ইন্স্যুরেন্স করা আছে তাদের ক্ষতিপূরণ অবশ্যই সেখানে তাদেরকে ন্যায্য তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবে। যারা ইন্স্যুরেন্স করেনি আমার দুঃখের সঙ্গে বলছি যে তাদেরকে এতবার বলা সত্ত্বেও যারা করেনি দুর্ভাগ্য, আমরা চেষ্টা করব তাদের কী করে দেওয়া যায়, তবে ইন্স্যুরেন্স ছাড়া তাদের দেওয়া মুশকিল, তো চেষ্টা সরকার করবে।
সবজির ক্ষেত্রে যাদের ক্ষতি হয়েছে, যাদের ইন্স্যুরেন্স থাকে না, সেই সমস্ত সবজির ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সমস্ত তথ্য নিয়ে আমরা চলছি সারা রাজ্যব্যাপী। আমরা তাদের একটা ক্ষতিপূরণ হিসাব করে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা চলে। উদয়পুর নিশিমে রাজীবনি ককথুম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরা তেবো হাসতে হায়ং তে হা কতনি ককতমা তুই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনা হাইলাম সগো চিনি ককব্র ককতুমাও হাইনা হাই ফাইদি নাইলা ফিরানো তিনি নি ককতুমা বখরগ্র Sekango puila wansong slanya ni nangnai wansong slai manke hasini joto beremo phai shok paina sekangmung sangrang shala ha cotton industry te commerce berek ni chaitong mumbai shalanya bagi prakna bobona luwa jija destination Tripura investment summit 2021 jangsamani bandao kok sana thanga okok shaka hasini montri okra biplop kumar dev Sangrangshalo BJP Yuba Morcha Shodar Hankoni Shakhtar Mumbai Srangshala helicopter crashing ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Indian Armed Forces ni kisazuk ozma rongno khoboi khorok chitam thine rongno yafar ka borom abo haikeno ashalo candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat te khorok chitam thine rongno borom yafar ka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adom rok Sangrangshalo Telamura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomate ni tujul Mumbai Telamura ni Nayabari Telambuk Chora Amsaini 11,000 Shitibu Phang Tanka Telamura Thanani Police Phiaba Party Mungo Kebana Romani Koktumakri Laithangne bishini jiba shalromoi kozam traditional culture bai samung khlaijage phaimani phiaba obono tubujakna shalaimung lukoham samungo khlaijagala mungsa beremni compromise sangrang shalo barja nahare sakne asok thayo asokmani yagulo obahaino koksaka agutla municipal corporation ni mayor Dibok Mojumdar Sangrangshalo watani bagati lomjak Udaipurni Tarpidal Amsani kheto panthor berai naike hastani hukbar Montri Pranajit Singha Roy Pati phaimani bati lomoi jingjalo klaina joto hukbar klaina rokni soi kubi report snamoi joto berani nangmani jogajo klaina ni bagai hukbar bedekni ozmarokno dagi mungrekha Montri Pranajit Singha Roy
भारत हा कत yok mani bisini jibri jorani ya globo tabukbo nungjana tika hamni bialo belaino jingjalo klaijak mongya kami blog ni bisingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok tabuk koktoma sukruboi भारत हा कत yok mani bisini jibri jorani ya globo tabukbo nungjana tika hamni bialo belaino jingjalo klaijak mongya kami blog ni bisingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok aboni bagai tisa eba lunga bechani ti yormani ti hameno no khogoi ninglainani nango amsani lokurok abo bai bohok ni dalbidal bemar hamya bai manjaknani nakha kamini chorai khonai te buri bororok Telemura hati ba kilometer kajar haksalo karlong amsai ni bilai hamri ang Chaudhary kamio ungyang ya hunpano rasano kuni bororong ni tongthai kamio sekangni simina nungjana ti kahamni bial tongmani aboni bagi kezaro hapang ni bekhakte kamio rujakmani kaisa tube well phiaba kaisa tube well bai kamini joto nukuni bororong ni bagi ti kulugya aboni bagi nungjana ti kahamni bial ni bagi belaino jingjalo klaijak mongya kami bolok ni bisingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lukurok Tikulu yani bagai tisha eba lunga besani ti yormani ti haimeno no khogoi ninglainani nango amsani lukurok abo bai bohok ni bemar haimeno khoboi dalbidal bemar bai manjaknani nangkha kamini chorai khonai te buri bororok kamini joto lukurok ni sanmung bisi koloma jorani borok ni ojungjalno sokomona ni khlaitung edisi hapang eba haste hapang কবে বয়স এটা বয়সে কবে ওই ছড়া মইটা এখানে তো ওই কলটা দিয়া হ্যাঁ কলটা দেয়া খাইছে তো এখানে না পাইপ দেওয়া আছে জলের আরে জলের পাইপ একবারও একদম না এটা জল আইছে না কবে বয়সে পাইপগুলো 3 মাস হয়ে গেছে আইতাম না তবে জল আইতাম না এটা কোন জায়গা এটা বিলাহামুর তো আপনারা জল কিভাবে খান জল কিভাবে খান ওই তো কলের মধ্যে খাইছে রে কলের থেকে হ্যাঁ জন অর্ধেক ভাগ করে আইলে কয় ফুট নিচে আপনার এই উপর থেকে 10 কিলোমিটার 5 কিলোমিটার হবে না এটা হইব হ্যাঁ 300 ফুট কয় ফুট নিচে হইব 300 350 ফুট হইব এই নিচে আয়া জল না নিচে আয়া 350 ফুট হইব এই কলটা কবে বইছে এটা কলটা আগে 6 মাস হইব বর্তমান সরকার দিছে হ্যাঁ বর্তমান সরকার এটা বিজেপি বর্তমান সরকার দিয়া দিছে তো বালানা তো কলই বালানা হ্যাঁ কিটা অসুবিধা হয় কিটা ওই তো জলটা অল্প অল্প আইছে রে বেশি আইছে না জলটা এই কলের উপর কয় পরিবার এখন নির্ভর করে 1 2 3 4 5 6 7 এখানে 7 পরিবার এখানে 15 পরিবার টোটাল 22 পরিবার হ্যাঁ 22 পরিবার এই একটা কলের উপর একটা কলের মধ্যে 22 পরিবার Jongmarini jorawa shimino kamini bororokno shiniu thungkrung bodoni ojamarok phiaba jongmari paimani yagolono mawi thango jongmarini sukango rumani joto sumairok aboni bagai thungkrung adongrokni sakao poito khlainani truk yakari rikha jingjalo kasajak hasungni joto tipra sarok abodai sanani se kokrikha telemurani shimi hironmani kokthum chini khorang Noka kebo kuri shini haina hai kotok sorwoi thikya rungram chisao pori ui tongnai bisi chichar omoni khoroksa shikli mung ashokta roy koktoma mangkheno amsai thangoi sogoi kya police party mung sangrong saldiporo khwai thanani Durganagar amsayo Sangrong saldiporo noka kebo kuri shini haina hai kotok sorwoi thikya khwai Durganagar hirak chomoni amsaini rungram chisao pori ui tongnai bisi chichar omoni khoroksa shikli mung ashokta roy thine shikli ni buma hatini kifili phaye busajugno noka kotok sorojake manphaimani koktoma mangkheno amsai thangoi sogoi kya khwai thanani police mangkete tiklaimani yagulo postmortem ni bagai khwai hangor Sakhamnagar horka police postmortem paimani yagulo nukuni bororoni yago yafari rujaka shikli ni mangkete phiaba tamoni bagai thinani nangkha o shikli abrotei mungsa kok sanani naide nukuni bororok bureau report chini khorang
Nogganani khoroksa hamjuk te bini buslani yago butok khlai jaka khoroksa hamjuk patimungni yagolo saka dukhoman jake rohor jaka bono bishalgor shakham nogo patimung sangrong saldiporo bishalgor thanani nobinagar amsayo Chikon sa kokno tui kok banglamani patimungno tui sangrong saldiporo nogganani khoroksa hamjuk te bini buslani yago butok khlai jaka khoroksa hamjuk patimungni yagolo saka dukhoman jake rohor jaka bono bishalgor shakham nogo Koktomao Simon Jaka, Shangrong Shaldiporo Bishalgor Thanani, Nobinagar Amsayo, Rotna Das Mungi Khoroksa Hamjuk Bai, Chikonsa Koknoti Kok Banglamani Nogganani, Shikha Chakraborty Mungui, Te Khoroksa Hamjuk, Piaba Paithago Shikha Chakraborty Mungui, O Hamjuk Te Bushla Proshan Chakraborty by Miliwui, Rotna Das no Asumsa Paibuto Klaimani Kokshil Jamung, Abo by Patimung Thaino Lengi Thanka Rotna Das Mungui, Buto Klaijakne O Hamjuk. Patimungni yagolo saka dukhoman jake rohor jaka bono bishalgor shakham nogo aboni yagolo paithago bono butok khlainai khoroknani mungui bishalgor thanao FIR khlaike Rotna Das এই বলে রান্না বসা হয়েছিল ঘরে গিয়ে রান্না বসেছে মা ছেলে গিয়ে ঘরে গেছে গিয়ে সেটা মাইদ্য শুরু আছে তখন ছেলে প্রসেন চক্রবর্তী একটা কাঠের বেল নিয়ে তেনে মাথা আঘাত করছে ছেলের মার নাম কি ছেলের মার নাম হয়েছে শিখা চক্রবর্তী কি পার্শ্ববর্তী বাড়ি হ্যাঁ এক পাশাপাশি বাড়ি কি কারণে হয়েছে বড় দরবার কি কারণে দাদা এটা আমি কইতে পারি না কিন্তু আমি তো থাকি আরেকখানে আমি বাজার আইছি করে আমি গাড়িতে নিয়ে এসেছি ওনার নাম কি ওনার নাম হলো রত্না দাস বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি পশ্চিম নবীনগর এখন কোন জায়গায় নিয়েছেন এখন বিশালগড় হসপিটালে নিয়েছি থানায় মামলা করব হ্যাঁ থানায় আমরা গিয়েছিলাম কইছে আগে ডাক্তার দেখার জন্য তারপর থানা আমরা মামলা কিছু জন হঠাৎ করে ঘরে বাড়ি জ্বালাইছে কি দিয়ে বাড়ি দিছে কাঠের বেল দিয়া নাম কি তাদের প্রশান্ত দাস শিখা চক্রবর্তী প্রশান্ত চক্রবর্তী আর শিখা চক্রবর্তী বাড়ি কোন জায়গাতে আপনাদের আমার বাড়ি নবীনগর কেস করবেন তাদের নামে হ্যাঁ এখন কোন জায়গাতে আছেন আপনারা বিচার করে আপনার নাম রত্না দাস কি কারণে এরকম করছে তারা আগে কোনো কাঁচের হাতা কতলে টুটমুট করে হয়েছিল Bishalgor Shime Ashish ne Kokthum Chini Khorang Tini ni Koktoma Asak Jorate no te bahasre hayung te ha koto ni Koktoma Shaimana Bangai Choyawui Naitongdi Chini Khorang Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote juti alono khoboi dalbidar beremi alono kari moman thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap age faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359
সিটি কন্ট্রোল 0381 232 5784 एबा 100 एयरपोर्ट PS 0381 234 2258 साकलायनाय सुप्रिटेंडेंट अफ पुलिस सालथां त्रिपुरा। জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা তুই চল না চল। কতদিন পরে এসছিস মনে আছে? সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি স্ত্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের, বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। खुलुमका आं खुमतिया देबरमा नरक जतननो लामसगो चिनि ताबसक जरानि कब्र कक्तुमावो
Puilana Fadina Lane, Tini Cocktum Bokrog. Sekango puila wan samung slainan ni nangnai wan samung slaiman ke hasni jota beremo phai shok paina sekangmung sangrang shala ha cotton industry te commerce berek ni chaitung mumbai shalai bagi prakna bobona luwa jija destination Tripura investment summit 2021 jangsamani pandau kok sana thanga okok shaka hasni mantri okra Biplab Kumar Deb Sangrang Shala BJP Yuba Morsa, Shodar Hankon, Shakhtar Mumbai, Strang Shala helicopter crashing Hakotoni Chief of Defense CDS Bipin Rawat, the Korok Chitam Thunia Rokna Borom Yafarka, All Forces Ex-Servicemen Welfare Society in Adam Rock. Sangrang Shala Telamura Bukakstani SDPO, Sunacharan Jomate ni Tujul Mumbai, Telamura ni Naya Bari Telambu Chora Am Laithangne Bishni Jiba Shalromoi, Kazam traditional culture with Shamon Klaizaga Paimani, Fiaba Ovano to Buzakna Shulaimon, Luko Ham Shamongo Klaizagala Munsha Bereni compromise. Sangrang Shala Baja Nahare, Shakshagna Asok Thaya Asokmani Yagola, Overhana Kokshaka Outla Municipal Corporation and Mayor Dibok Mozamdar. Sangrang Shala Watani Bagati Lomzak, Uday Punitar Pital Amsan, Ketapanto Berai Nike Hastan Hubert, Montri Pronajishin Haroy, Wati Paimani Bati Lomoy, Zinzalok Lina Jota Hubert, Kleiner Rogni Shoykubi reports Namoy, Jota Berani Nawan to Tovaso Kleiner Bagay, Hubert Bedek Osmarona Dagi Murika, Montri Pronajishin Haroy. Barat ha koto yokmani bishini jibri jorani yagulobo tabugo nungjana tika hamni bialo belai no jingjalo klaijak mongya kami blog ni bishingo khobjak nai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok tabuk koktoma sukruboi Sekango puila wan samung slainan ni nangnai wan samung slaiman ke hasni jota beremo phai shok paina sekangmung ongnai shanam khoni slaijak mungte sekangmung sangrang shala ha cotton industry te commerce berek ni chaitung mumbai shalai bagi prakna bobona luwa jija destination Tripura investment summit 2021 jangsamani pandau kok sana thanga okok shaka hasni mantri okra Biplab Kumar Deb Sangrang Shala ha cotton industry te commerce berek ni chaitung mumbai shalai bagi rajakhor agulini prakna bobona luwa jijaka destination Tripura investment summit 2021 video conference ni bishingte pandana changsawi de ha cotton industry te commerce berek ni mantri Piyush Goyal Puilani Shala Changsamani Pandawa Navrai Okrangi Manzaka Hasteni Mantri Okra Biplab Kumar Deb Mantri Okra no Karibo Manzaka Hasteni Jamung Berek ni Mantri Manus Kanti Deb TIDC ni Chairman Tinku Roy te TIDC ni Dagipang PK Goyal Akosong Panda Changsamani Yagola video conference ni Bishingti Kok Shana Thangai ha cotton industry te commerce berek ni Mantri Piyush Goyal Saka notice ni joto hasten o kuzu kotor khlaiti shana ni bagai saklai mungrumani ha cotton ni Mantri Bokrok Narendra Modi Phiaba Ashamung Ashok Kalaya Tamoni Bagai Hinmale Bishi Koloma Jora Romoi Chaya Khlaijaka notice amsani joto haste Shai crore rang ha kotor hapangni tubjakmani yagulo nangmani samungo theba jakliya o rang puisa aboni bagai alka beremni kaisa juda wan sumung naharmani yagulo katal domare sok paika notice haste ni sekangmung hnai पूरी भक्ति के साथ परम भक्ति के साथ देश की सेवा कर रहे थे और उनकी जो प्रतिबद्धता थी उनका जो योगदान रहा देश को सुरक्षित रखने में अन्य पदों में जो प्रकार से उन्होंने काम किया वो वास्तव में एक हम सबको प्रेरणा भी देता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है कि हमारा देश सुरक्षित है ऐसे काबिल
हमारे सेना अधिकारियों के काम से, उनके शौर्य से आज पूरा देश शोक की घड़ी में है। और मैं भी अपनी तरफ से और हम यहाँ पे जितने आज उपस्थित हैं सबकी तरफ से उनके परिवारजनों को संवेदना देता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान दिया था कि उत्तर पूर्व को हमें बदलकर अष्टलक्ष्मी बनाना है भारत का। अष्टलक्ष्मी मात्र सिर्फ धन के हिसाब से नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा आपके ऊपर उत्तरदायित्व दिया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। उत्तर पूर्व राज्यों के साथ वर्षों वर्षों तक काफी अन्याय हुआ। पुरानी सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी। हजारों करोड़ रुपए जो वहां पे निवेश होता था, भारत सरकार से जाता था, उसका दुरुपयोग होता था। इस सबको बदलने के लिए टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्थ ईस्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी केंद्र सरकार की ताकत लगाई और उत्तर पूर्व को एक फोकस दिया, फोकस रीजन के रूप में। चाहे वो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हो तो एक मेक इन नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दी गई, चाहे वो निवेश की बात हो तो इन्वेस्ट इंडिया ने एक डेडिकेटेड डेस्क बनाया जो नॉर्थ ईस्ट के लिए डेस्क बना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई तो नॉर्थ ईस्ट में कैसे बिजली की व्यवस्था सुधरे, सड़कों की व्यवस्था सुधरे, रेल कनेक्टिविटी पहुंचे, नए एयरपोर्ट बने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पे और अधिक बने। हर प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां प्राथमिकता दी गई। नए नए उद्योग को वहां पे जाने के लिए प्रोत्साहन किया गया, नई योजनाएं लाई गई। उदाहरण के लिए रबर का बहुत बड़ी संभावना है त्रिपुरा में। उसके लिए सरकार ने पूरी इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके मुझे जानकारी मिली है शायद 30,000 हेक्टेयर में त्रिपुरा नए रबर प्लांटेशन मॉडर्न प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के साथ बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार से राज्य सरकारें नॉर्थ ईस्ट की और केंद्र सरकार ने मिलकर जो डबल इंजन का विकास यात्रा त्रिपुरा में और बाकी उत्तर पूर्व के राज्यों में चलाई, उसको तेज गति दी। त्रिपुरा में गत 4 वर्षों में माननीय श्री विप्लव कुमार देव जी के काबिल नेतृत्व में जिस प्रकार से ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया, जिस प्रकार संवेदनशील सरकार ने बिना भेदभाव के पूरे त्रिपुरा में एक विकास की लहर फैलाई, मैं समझता हूं कि एक नया अध्याय त्रिपुरा के इतिहास में लिखने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और विप्लव जी के कर्तृत्व के कारण, उनके दिन रात मेहनत के कारण आज त्रिपुरा में वो बदलाव दिख रहा है। हमने 3 बातों पे प्राथमिकता दी, नियत, नीति और नियम। और मैं समझता हूं त्रिपुरा के हर व्यक्ति ने इस बदलाव को महसूस किया। कैसे एक ईमानदार सरकार अच्छे नियत से जनता की सेवा करती है, कैसे नीतिगत बदलाव से त्रिपुरा को आगे वर्षों वर्षों तक एक अच्छा भविष्य देने का काम किया और नियम अनुसार सभी को लाभ मिले
चाहे वो बिजली हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे घर मिले लोगों को, काम के अवसर खुले वहां के लोकल लोगों के लिए, हर प्रकार से ईमानदार नियमों के माध्यम से बिना भेदभाव के सबको मौका देते हुए एक अच्छी सरकार का प्रतीक मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी ने त्रिपुरा में दिया है। स्वाभाविक है, जो अभी अभी हाल में हमने चुनाव के नतीजे देखे वो इस बात की पुष्टि करता है कि वहां की जनता ने बिप्लब जी के नेतृत्व पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रेरणा है, जो मार्गदर्शन, जो उनकी संवेदना है त्रिपुरा के लिए, उसको सही मायने में पहचाना और उसी के कारण आज त्रिपुरा में मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में ऐसा ऐतिहासिक कोई चुनाव का परिणाम नहीं आया होगा जितना हमने त्रिपुरा के लोकल बॉडी के चुनाव में सबने देखा। मैं त्रिपुरा की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर एक बार मोदी जी और बिप्लब जी के नेतृत्व की सराहना की है, पुष्टि की है और हमारा भी हौसला बढ़ाया है कि हम और प्रतिबद्धता के साथ, बड़े संकल्प के साथ त्रिपुरा में और अच्छा काम कर सके। मैं देखता था बिप्लब जी के आने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से बदलाव आया है, सुधार आया है। मैंने देखा कि आईटी सेक्टर अकेले में सिर्फ 4 वर्षों में 1.5 गुना वृद्धि की हो गई है। फैमिली वेलफेयर और प्रिवेंटिव मेडिकल फैसिलिटीज के लिए लगभग 74% 74% बजट का प्रावधान बढ़ाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में 66% बजट बढ़ाया गया। पर्यटन को और प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको और प्रोत्साहन देने के लिए अभी अभी मेरे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे 56% वृद्धि की गई सरकारी खर्चे में और हमारे कर्तृत्ववान किसानों के लिए 46% वृद्धि एग्रीकल्चर बजट में राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने तो गत 7 वर्षों में एग्रीकल्चर बजट में 5.5 गुना वृद्धि की। 23,000 करोड़ होता था 2014 के में, आज 1,23,000 करोड़ का केंद्र सरकार का एग्रीकल्चर बजट है जो सीधा किसानों को लाभ पहुंचाता है। मैं समझता हूं जिस प्रकार से पिछले 4 वर्षों में त्रिपुरा में व्यवस्थाएं बदली है, गरीबों की चिंता हो रही है, जो हमारे जनजाति समाज से जुड़े हुए त्रिपुरा के भाई बहन हैं, उनके प्रति जिस संवेदनशील तरीके से काम हुआ, जिस प्रकार से राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास पहुंचाया है, ये अच्छे काम का पूरी तरीके से त्रिपुरा के लोगों में पहचान है और उनकी अद्वितीय विश्वास मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र दलों की सरकार पर पूर्ण रूप से केंद्र में भी और त्रिपुरा में भी दिखाई देती है। एक प्रकार से स्थानीय चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव से आपने इस डबल इंजन को ट्रिपल इंजन बना दिया। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल बॉडीज तीनों ट्रिपल इंजन की गति से विकास आपके राज्य में कर पाएंगे। और आपने तो शायद देखा होगा, मैं कई बार ट्वीट करता था रेल मंत्री के नाते कि जब 3 इंजन लगा देते हैं तो 100 गाड़ी की ट्रेन को भी हम बड़ी तेज रफ्तार से चला सकते हैं। तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी सेवा में पूरी तरीके से लगेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और सुशासन, गुड गवर्नेंस डिफाइन करेगा त्रिपुरा के भविष्य को। सुशासन, गुड गवर्नेंस के आधार पर त्रिपुरा के लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। एक उत्तम भविष्य के लिए
हम सब प्रतिबद्ध हैं। मुझे बड़ा आनंद आया जब मेरे मित्र विप्लव जी ने मुझे आमंत्रण किया कि पहली बार त्रिपुरा में एक इन्वेस्टमेंट समिट आयोजन किया जाए, डेस्टिनेशन त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट 2021। वास्तव में तो मैं वहां होता, आज डीसी पे आपसे नहीं बात कर रहा होता, पर आप जानते हैं कि राज्यसभा में मुझे नेता का दायित्व दिया गया है पार्टी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और उस दायित्व के कारण मैं राज्यसभा की आज कार्रवाई चल रही है, मैं छोड़ नहीं पाया। इससे आप सबसे क्षमा चाहता कि मैं आ नहीं पाया, पर विप्लव जी आप पार्लियामेंट खत्म होने के बाद जब हमें बुलाएंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं वहां आऊंगा। मेरे आने की बहुत इच्छा है, आप सब से मिलने की इच्छा है, और आपके सुंदर प्रदेश को भी देखने की तीव्र इच्छा मेरे दिल में है, और जरूर मैं त्रिपुरा आने का एक प्रोग्राम बनाऊंगा। yang te khaksa phaising pandaw kok sana thangai hastin mantri okra biplop kumar dev shaka shukango puila wansong mungsi shlaina ni nangnai wansong mung shlai mankhe hastin ni joto beremo phai shok phaine shukang mung angnai chnam khorni shlaijak mung te shukang mung hanai। आज मोदी जी ने और मोदी जी के दिशा निर्देश से ये सरकार उस दिशा में काम करती है। खाने के लिए हम काम नहीं करते सरकार में, हम देश बनाने के लिए काम करते हैं। हम त्रिपुरा को नया त्रिपुरा बनाने के लिए काम करते हैं। हमारे त्रिपुरा के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल्स है वो बराबरी में काम नहीं करेगा तो प्राइवेट सेक्टर आके यहां काम नहीं कर सकती है। इसलिए सरकारी व्यवस्था और जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल हो, जो भी हो व्यवस्था, बराबर में चलना है। और मैं तो कहता हूं सरकारी व्यवस्था उससे तेजी से चलना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हमारे पास ज्यादा है। अरे हमारे त्रिपुरा के छोटा राज्य कितना आईएएस है हमारे पास, कितना आईपीएस है, उसके बाद स्टेट कैडर है, इतने सारे वेरिएशन है, इतने सारे प्रकार है। बड़े बड़े कंपनी में कितना डायरेक्टर होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5, 10, 15। हमारे कितने आईएएस ऑफिसर है त्रिपुरा में? उस जगह में कभी कोई जाके सोचता ही नहीं। हमारे यहां से एक आईएएस ऑफिसर को मैं देखता हूं, कभी कभी वॉलंटरी रिटायर लेके चले जाते हैं, तो एक बड़े बड़े कंपनी का सीईओ बन के जाके लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कराता है। वहां कर सकता है, यहां क्यों नहीं कर सकता? हमारे गवर्नमेंट में जब एनटीपीसी में हो, जब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में हो, जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े कंपनी में, पावर सेक्टर की कंपनी में जाके एमडी बनता है, चेयरमैन बनता है 60 साल बाद। बनता है कि बनता नहीं बताइए? जितने भी बड़े पावर सेक्टर है, मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं, भारत सरकार में रिटायरमेंट के बाद लोग जाके वहां काम करता है और उसको प्रॉफिट में लेके चला जाता है। और यहां उनका जब कम आयु रहते, कम एज में शुरुआत करते हैं एनर्जी के साथ, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में काम करना है, एक असिस्टेंट इंजीनियर से शुरू होता है इसका जीवन, बाद में एमडी तक पहुंच जाता है, जीएम सीजीएम तक पहुंचता है। तो वो लोग काम करने वाले लोग हैं, किंतु कभी कभी हम देखते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर लॉस में है, वो मानसिकता है, वो जो मानसिकता बना के रखे हुए सरकार माने ये हमारा नहीं है। आज हम कहते सरकार माने, मैं सरकार नहीं हूं, सरकार तो पूरे त्रिपुरा का पब्लिक है, उसको एहसास ही नहीं करेगा कभी भी। सरकारी लाइट है तो चल रहा है, ऑफ
और यहाँ जो सरकार थी वो तो हो ही गया। सरकारी बस तोड़ दो, सरकारी ऑफिस बंद कर दो। अरे सरकारी नहीं है, मेरा है, वो अपना है। सब सोच। इंडस्ट्री करके क्या परिवर्तन है? मैंने इंडस्ट्री में से बार बार बोला, आइए इंडस्ट्री लाके इंडस्ट्री करने परिवर्तन हो जाएगा। पहले सोच परिवर्तन करना पड़ता है, नहीं तो इंडस्ट्री लगे कोई फायदा नहीं होगा। पहले अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ता है, जो हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, हम उसका साथी है क्या नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, अलग अलग सेक्टर में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सेक्रेटरी ने डिटेल्स आपको प्रेजेंटेशन दिया है, और भी वक्ता ने बोला है। एक राज्य के डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या है, कैसे समझेंगे? तो डेटा तो दे दिया, पीयूष जी ने भी दिया, इतना परसेंटेज इसमें हुआ, इतना परसेंटेज इसमें हुआ, दिख रहा है आपको। पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, सब कुछ दिख रहा है हर सेक्टर में। एहसास कैसे करेंगे बताइए? एहसास तब होती है जब दिल्ली से एक समय 10 यात्री डायरेक्ट नहीं मिलती थी त्रिपुरा आने के लिए, और 2018 में सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाके जब मैं बोल रहा हूं हमको डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए, डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए, तो उन्होंने सभी को लाके एक दिन बैठा दिया, पुलिस को समझाओ डायरेक्ट। तो मेरे सामने स्पाइस जेट के मालिक है फलना डेनियल के साथ बैठा है, न्यूज़ के सभी के साथ, तो हमको दिखा रहा है सर कैसे होगा, हमारे जो फ्यूल का पैसा इतना है, आपके यहाँ तो डायरेक्ट पैसेंजर हमने देखा 10 से 12 आदमी नहीं होती दिल्ली से, तो हम 180 सीटर चलाएंगे सर, से पैसा कम देगा, हम देंगे क्या? स्टेट गवर्नमेंट तो भरते कि हम नहीं देंगे, हम पैसा नहीं चलाओ तुम लोग, नहीं हम प्राइवेट सेक्टर है सर, कैसे चलाएंगे? नहीं आ रहा, 1 साल चला गया, नहीं आ रहा। हमारा एक आदत है, हम पीछे पड़ जाते हैं। हमने तो छोड़ा ही ना, प्रधानमंत्री को छोड़ा ना, सिविल एविएशन मिनिस्टर को छोड़ा, मिनिस्टर को नहीं, उसके बाद एमओएस को भी पकड़ता हूं, जाएगा कहां से? उसके बाद सेक्रेटरी को अलग से क्या हो रहा है, क्या पॉलिसी दिया आपने, तो लगते लगते बाद में एक शुरुआत, तो डर रहे थे होगा क्या नहीं, तो लगभग 90% बुकिंग, 90% पहला फ्लाइट। और अगरतला एयरपोर्ट में जाते समय भी इसको उतना ही मिल गया। इंडिगो का जो यहाँ नॉर्थ ईस्ट का चीफ आए थे, उनको बोले सर आप कैसे जानते इतना लोग आएंगे? हम जानते हैं, हम एहसास करते हैं। बहुत कुछ अंक गणित मैथमेटिक्स से नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स से नहीं होती। और आज मैं गर्व करता हूं, मेरे त्रिपुरा में दो डायरेक्ट फ्लाइट आती है, भर के आती है। माने 2 फ्लाइट में मिनिमम 300 लोग आता है, 300 लोग जाती है। इससे त्रिपुरा का डेवलपमेंट समझ में आती है। जो 300 लोग डायरेक्ट दिल्ली से आने वाले हैं त्रिपुरा में, और 300 लोग जाने वाले हैं, इसका मतलब त्रिपुरा का आज से 4 साल पहले 10 आदमी मिलता था, आज 300 आदमी आता है। कितना डिफरेंस है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लाइफ, दोनों दिख रहे हैं। इसका मतलब लोगों का जीवन मान का जो रेखा है ऊपर के है। दिल्ली जाने वाले 600, आने जाने वाले 600 लोग त्रिपुरा में डेली, 40 लाख आबादी में। और आप लोगों को जान के खुशी होगी
अब जो नया टर्मिनल है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैं बदलने वाला हूं। टर्मिनल तो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बेस्ट टर्मिनल है। ग्वाटिनी ये इसमें आपको अलग से कोई टच नहीं करेगा एक्सरे करने के लिए। आप जाएंगे अपने आप एक्सरे हो जाएगी, ये व्यवस्था इसमें है। आपको ऐसा नहीं करेगा, आप सीधा चले जाएंगे, दिखाई देगा, कुछ उल्टा सीधा हो तो आपको रुकेगा, नहीं तो आप चले जाएंगे, आपको रुकने वाला नहीं। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट इसमें भर्तुकी देके अगरतला टू ढाका, अगरतला टू चिटागांग, अगरतला टू गुवाहाटी, सिंगापुर, उस रोड को भी हम खोलने वाले हैं। उस रोड को भी खोलने वाले हैं। चिटागांग बंदरगाह तो पहले ही एसओपी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के साथ वाटरवेज की रास्ता ब्रह्मपुत्र में भी है, सिलचर की नदियों में भी है, असम बराकबिल में भी है, किंतु समुद्र बंदर के साथ इतना नजदीक और कोई नॉर्थ ईस्ट का राज्य नहीं। मात्र 70 किलोमीटर फ्रॉम चिटागांग बंदरगाह टू साब्रुम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओनली 70 किलोमीटर। हमको कोई नहीं रोक सकता, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें ना करें, किंतु त्रिपुरा को डेवलपमेंट में किसी का हिम्मत नहीं रोक सकता, क्योंकि मोदी जी ने रास्ता खोल दिया। पहले एक लाइफ लाइन थी असम अगरतला रोड, इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं थे। मेरे भी छोटा रहे तो मेरे माँ सिखाते थे, टीचर भी, क्वेश्चन भी आता त्रिपुरा का लाइफ लाइन डैश, तो हमरा लेके दिता असम अगरतला रोड, क्या ना क्वेश्चन आता तो लाइफ लाइन क्या है, ये एक ही है। और बारिश के समय उसमें जब लैंडस्लाइडिंग होगा तो बस बैठे रहो 15 दिन महीने। और अगरतला में गोल बाजार में सबका रेट बढ़ा देगा। जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ तुरंत प्याज का किलो 10 रुपए का बोतल में हो गया 80 रुपए। कौन पूछने वाला, कौन बताने वाला? आज मोदी जी ने डायरेक्ट फ्लाइट कर दिया, 2 दिल्ली से सीधा आ जाती है। और एक समय मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दिल्ली जाता था, जाके गुवाहाटी में 2 घंटा, दोबारा कलकत्ता होकर जाता तो वहां 3 घंटा, सुबह रहना होता था, शाम को पहुंचता, कभी कभी रात को। आज 5:20 में चलता हूं तो 2.25 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूं। कलकत्ता के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है, त्रिपुरा के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है। मोदी जी ने उस दिशा में त्रिपुरा को लेके गए। हम 8 घंटे में आज दिल्ली नहीं पहुंचते, कलकत्ता के बराबरी में हम पहुंच जाते हैं। और हमारा इकोनॉमी का स्पीड नॉर्थ ईस्ट में नहीं, सिर्फ उड़ीसा तक ले तो सबसे ज्यादा स्पीडी इकोनॉमी त्रिपुरा, सबसे ज्यादा। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, मेरा नहीं। हर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में, सब। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दिया डेवलपमेंट की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो हमारे जीवन मान उन्नयन कैसे हुआ 2 फ्लाइट से। दूसरा उदाहरण, हमारे बच्चे, हमारे न्यू जनरेशन स्मार्टफोन के बिना उनका जीवन नहीं चलता, इंटरनेट के बिना उनका सांस नहीं चलता। आपको जान के खुशी होगी, त्रिपुरा में हर 100 आदमी में से 80 to 83 आदमी इंटरनेट यूज करता है। त्रिपुरा में 30,90,000 मोबाइल यूजर हैं, इनमें से 20 लाख स्मार्टफोन यूज करते हैं।
मैं किसी के साथ तुलना नहीं करूंगा। मैं इतना आपको बोलो, बंगाल से लेके यहाँ तक सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला जो लोग है ये त्रिपुरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आईटी सेक्टर में जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम आगे चले हैं, आईटी सेक्टर में भी हम सबसे आगे चल रहे हैं। हमारे पूरे राज्य में हर गांव में सीएससी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर, वहां से आपको सब सुविधा मिल जाती है। आपको एसडीएम ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं है, वीडियो के पास जाने का जरूरत नहीं है। 141 सुविधाएं ऑनलाइन वहां से आपको डाउनलोड करके दे देगा और आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये त्रिपुरा है। दूसरा, डेटा सेंटर। लगभग 150 करोड़ रुपया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीएससी और निक्सी मिलकर त्रिपुरा में मूव कर चुका है। डेटा सेंटर हमारा यह जो इंदिरानगर में है वहां बन रहा है, कंप्लीट हो जाएगी और लगभग अभी 150 करोड़ 7 साल में 170 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। फार्स्ट हाल जरा तंगाई डेस्टिनेशन त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट 2021 पांडा आज हालो पांडा व हास्टेनि गोबांमा कतर चिकन बानिया ख्लाइने रक मानजाक बायमानि कक्तुमा राजा खर आगुनि सिमिक्रि सानानि कक्तुम जिनि खरां सांग्रांशाला बीजेपी युवा मोर्चा सदर हांकनि साक्थार मुंबाई सांग्रांशाला हेलिकप्टर क्रैशिंग हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ते इंडियन आर्म फोर्स नि गिसाजुक अजमा रौनो खबै खरक चिताम थैने रौनो याफार का बरम अब हाइकेनो आज हालो कैंडल रैली नि बिसिंगते सीडीएस बिपिन रावत ते खरक चिताम थैने रौनो बरम याफार का ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमेन वेलफेयर सोसाइटी नि आदंग रक सांग्रांशाला तमिलनाडु सुलुरनि सिमि कुनुर थांगमानि जरावो आजुमसा बाई कलाइमानि इंडियन एयरफोर्स नि MI-17B5 कासे हेलिकप्टर तंगमानि आफुरो हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बिनि लगे संग माजुलिका तै इंडियन आर्म फोर्स नि किसाजक अजमा रौनो खबै खरक चिबुरे आदंग रक पार्टी मुंगो थैनानि नांगा हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बिनि लगे संग माजुलिका तै इंडियन आर्म फोर्स नि किसाजक अजमा रौनो खबै खरक चिताम आदंग रक आबुनि बागै सांग्रांशाला बीजेपी युवा मोर्चा सदर हाकरनि साक्थार मुंबाई सांग्रांशाला हेलिकप्टर क्रैश अंगै हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत तै इंडियन आर्म फोर्स नि किसाजुक अजमा रौनो खबै खरक चिताम थैने रकनो याफार का बरम हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत तै थैने रकनि मांगलिव खुमबगै बरम याफार का हास्टेनि बीजेपी नि खुकपां सुब्रत चक्रवर्ती मेयर नि काउंसिल हिमानी देबरमान खबै बीजेपी बदलनि गुबुन अजमा रक আমরা সবাই অবগত আছি গতকাল আমাদের দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াতজি উনি ওনার বায়ুসেনার একটা হেলিকপ্টার যেখানে উনি সহ ওনার স্ত্রী সহ 14 জন ছিলেন এটি তামিলনাড়ুর কুন্নুর জেলাতে সেই হেলিকপ্টার ক্র্যাশ হয় এবং বিপিন রাওয়াতজি ওনার স্ত্রী সহ 13 জন তাতে করে প্রয়াত হয়েছেন এবং একজন এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। আমরা এই ধরনের একটা দুঃখজনক ঘটনায় আমরা বাকরুদ্ধ। ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ, ত্রিপুরা রাজ্যবাসী, এমনকি গোটা দেশের মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে আছেন এবং আমরা এই অবস্থায় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রথম সিডিএস বিপিন রাওয়াতজি সহ সেখানে ব্রিগেডিয়ার ছিলেন, কর্নেল ছিলেন, সুবেদার ছিলেন, এই সমস্ত যারা ছিলেন সেনাবাহিনীর যারা প্রয়াত হয়েছেন, অকাল প্রয়াণ ঘটেছে এই দুর্ঘটনার থেকে, সেই বৃহৎ দুর্ঘটনায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি আমরা আজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম এবং তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি আমরা শোক জ্ঞাপন করছি এবং
সেই সঙ্গে তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। Abo haikeno ash halo candle rally ni bishingti CDS Bipin Rawat te khorok chitam thanya rokno borom yafarka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adong rok ash halo Gurkha Bostoni shimi Lichu Bagan Amsai Jora candle rally claimani yagulo Albert Eka Park bus gango thangai thanya rokno muju clai borom yafarka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adong rok मैं एक्स सर्विसमैन ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। गोरखा बस्ती का ये संस्था है और हम आज यहाँ पर परिवार के साथ ये कैंडल मार्च कर रहे हैं इसलिए कि कल जो हमारे हिंदुस्तान के CDS भारतीय तीन सेना के प्रमुख विपिन रावत सर एक दुर्घटनाग्रस्त होकर के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर के असमय मृत्यु को वरण किया। ये हिंदुस्तान और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जिन्होंने 40 साल इस देश को सेवा दिया, पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना और भारत की सशस्त्र सेना की हालात को उन्होंने इतना मजबूत किया है जिससे पता नहीं किस मनहूस घड़ी में या किस वजह से ये हुआ है। भगवान जाने कि किसी का इसमें किसी का हाथ है या कुदरती है पता नहीं, पर जो भी हुआ हम सबको एक्स सर्विसमैन और पूरे हिंदुस्तान हमारे फैमिली सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। हम बहुत दुख जाहिर करते हैं। हम सब मिल करके ये दिवंगत जो हमारे आत्मा है CDS सर, उनकी पत्नी, उनके साथ में हमारे और 11 जाबाज सैनिक अफसर्स जवान, उनके आत्मा की सदगति के लिए और उनके प्रति सम्मान जनाने के लिए आज हम अपने परिवार के साथ ये कैंडल मिছিল कर रहे हैं। हम गोरखा बस्ती से यहाँ पर परमवीर चक्र एल्बर्ट एक्का का एक मेमोरियल है आर्मी एरिया में, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर के इनको श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। यही हमारा मकसद है। सर आपका नाम? मेरा नाम परेश देवनाथ है और मैं ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। Raja Khor Agulins mi Pronopni Kokthum Chini Khorang Shalzane Shalano Huiza Koknomani Bishinte Alka Kaine Amsayo Kepek Mani Butrumungo Onkore Kahaman Marimanka Telemura Thanani Police Shangrang Shala Telemura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomateni Tujul Mumbai Telemura ni Nayabari Telembuchora Amsaini 11,000 Shidibu Pang Tanka Telemura Thanani Police Piaba Party Mungo Kebano Romani Koktumakri Laithangna Shalin Shaltam Romui Telemura SDPO Sunacharan Jomateni Thane Kasha Huiza Koknoma Shokhaimani Telemura Thanani Nayabari Telembuchora Amsayo Kabangwa Marini Bizra Shidibu Pang Kaizak Tongo Hunei Koktuma Mankeno Shangrang Shala Telemura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomatia Te Telemura Thanani Ushinadu Gopal Devni Tujil Mumbai Kabangwa Marini Tiesar Bahini Te Telemura Thanani Police Telemura ni Nayabari Telembuchora Amsayo Butru Mungo Onkorei Kasha Kahaman Marimanka Telemura Thanani Police Ash Halo Telemura Thanani Kaine Amsanya Ungyangya Hunpano 11,000 Bupang Shlaibo Kabang Shidi Bupang Tanka Telemura Thanani Police Piaba Party Mungo Kebano Romani Koktumakri Hati Watanjang Mani Shidi Bupang ni Hati Dor La Kaine Jini Shlaibo Kabang Nahini Shaka Telemura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomatia আমরা এদিকে থাকবো। মোরা সিং কোন না তাহলে সার দিয়ে গেছে ও বের করলো না ওখানে? হ্যাঁ এটা এটা মাছ নিয়ে না দুই সাইডে গেছে সামনে সামনে গেছে আর কিন্তু বড় যেটা কইতা এটা ওই কুপটি ওডি একটা দুইটা মিষ্টি কম আর আজকে আমরা এই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে
এই লেম্বুসরা এবং খাসিয়া মঙ্গল জঙ্গলে মোট 3টা প্লটের মধ্যে প্রায় 10,000-এর মতো গাঁজা গাছ আমরা আজকে ধ্বংস করেছি। আজকে এই অভিযানে ছিলেন তেলিয়ামুড়া থানার ওসি নারগোপাল দেব ইন্সপেক্টর আর এসআই প্রীতম দত্ত ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর দেববর্মা সবাই মিলে আজকে আমরা গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছি। কেউ নদীর চরে ওইখানেও কিছু গাছ ছিল, সেখানে প্রায় 1,000-এর মতো গাছ হবে নদীর চরে, সেটাও আমরা ধ্বংস করেছি। সব মিলিয়ে বাজার মূল্য প্রায় 30 লাখ টাকা হবে। জারি থাকবে রাজ্য সরকারের নেশা বিরোধী অভিযান হিসাবে এই কাজটা আগামী দিনে চলতে থাকবে। তেলেমুরানি সিমি হিরণমণি ককথুম চিনি খরাং। लाइथांनाय बिसिनि जिबा साल रमै गोजाम ट्रेडिशनल कालचार बै सामं खलायजागे फाइमानि फियाबा अबनो तुबुजागनाय सोलायमुं अ सामंगो केबो केबे मुं तुबुखे बिनि साकाव तुबुजागनाय गराक साखथारमुं लुकोहाम सामंगो खलायजागलाग मुंसा बेरेमनि कम्प्रोमाइज सांग्रां सालो बारजा नाहारै साकसाकने आसुक थायो आसुकमानि यागुलो अबहायनो कक साका आउटला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार समाय तांमानि यागुलो पाइथागो सांग्रां सालो सामंगनि बारजा नाहारै साकसाकने आसुक थायो आसुखा আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনनि মেয়র দীপক মজুমদার তাই ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত আর সালো মেয়রनि आसुक थायो আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশननि कताल मेयर संजागनाय दीपक मजुमदारनो आसुक रिदुखा हास्टे बीजेपीनि आसुक फां डक्टर मानिक साहा आबुनि यागुलो मेयरनि काउन्सिल आसुक थायो खरकचार आदंरंनो चंगैना हारका আগরতলা মিউনিসিপাल कर्पोरेशननि कताल मेयर संजागनाय दीपक मजुमदार पाइटागो एएमसीनि कनफारेन्स हल नगर जत काउन्सिलर रगनो तियै खलाइका कासा कक्चा पान्दा बारजा मानजाक मेयरनि आसुक थायो आसुकमानि जरावो कक्तमा थुनाय रबाय कक सानानि थांगै আগরতলা मिउनिसिपल कर्पोरेशननि कताल मेयर दीपक मजुमदार साका लाइथांनाय बिसिनि जिबा साल रमै गोजाम ट्रेडिशनल कालचार बै सामं खलायजागे फाइमानि फियाबा अबनो तुबुजागनाय सोलायमुं अ सामंगो केबो केबें मुं तुबुखे बिनि साकाव तुबुजागनाय गराक साखथारमुं लुकोहाम सामंगो खलायजागलाग मुंसा बेरेमनि कम्प्रोमाइज होनाय একটা বিশাল দায়িত্ব পেয়েছি আগরতলা পৌরবাসীকে পৌর পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি, খুবই ভালো লাগছে। প্রথম পদক্ষেপ কি থাকবে? পদক্ষেপ তো অনেকগুলি থাকবে, কারণ দীর্ঘ 25 বছর সিপিএম পরিচালিত পৌর পরিষদ এবং পরবর্তী সময় পৌর নিগম নাগরিকদের পৌর নাগরিক পরিষেবা দিতে পুরো ব্যর্থ। প্রচুর সমস্যা আগরতলা শহরবাসী নগরবাসী প্রচুর চাহিদা, মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারেনি ওরা। যে আমাদের প্রচুর কাজ করতে হবে। প্রথমত আমরা ড্রেনগুলি যে নিয়মিত সাফাই করতে হবে, কারণ এগুলি জল জমে থাকতো, তার থেকে মশা তৈরি হতো, মশার জন্য কিন্তু আগরতলা শহর অতিষ্ঠ আজও। সেই কাজটা আমরা করবো। পাশাপাশি রাস্তা যেগুলি চলাচল অযোগ্য বিভিন্ন অনেক বছর ধরে মেরামত করা হয়, মেনটেন্স কাজ হয়নি, তো এইগুলি কাজ করবো। তারপর জল নিকাশি ব্যবস্থা কিছুটা বাকি আছে, আমরা এগুলি করবো। আর বিশেষ করে আগরতলা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে সম্মুক্ত আগরতলা করার ক্ষেত্রে সবসময় কাজ করে যাব। যা যা প্রায়োরিটি বেসিস, এক একটা ওয়ার্ডে এক একটা সমস্যা, ওয়ার্ডের নেচার সব আলাদা সমস্যা, তো ওই সমস্যাগুলি আমরা অবগত আছি। আমরা যখন বাড়ি বাড়ি পর্যায়ে আমাদের প্রার্থীরা গিয়েছে, এরকম আমরা যখন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যকর্তারা সবসময় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, তারা আগরতলা শহরের নাগরিকদের কী সমস্যা তারা অবহিত আছেন। সেইভাবে যারা প্রতিনিধি হচ্ছেন তারা সব যোগ্য, তারা জানেন, তাদের সামাজিক গুরুত্ব আছে, তারা সবসময় মানুষের পাশে থাকেন, রাজনীতির পাশাপাশি সমাজসেবা তারা করে থাকেন। কাজে তাদের কাছে সমস্যা সম্বন্ধে ধারণা আছে, সেই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং প্রায়োরিটি বেসিস করব। যেখানে যেটা প্রয়োজন, যেটা ড্রেনের প্রয়োজন ড্রেন করা, রাস্তা প্রয়োজন রাস্তা করা, নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জলের বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। যদিও অলরেডি আমাদের অটল জলধার মিশনের মাধ্যমে বিনা পয়সায় আমরা বাড়ি বাড়ি জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সারা রাজ্যেই। কাজে আমার মনে হয় আগরতলা পৌর নিগম আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর আজকের থেকে আমরা পুরোদমে কাজ শুরু করব। মানুষের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো, মানুষের যে চাহিদা আমরা পূরণ করতে পারবো। এক বছর ধরে তো প্রশাসনিকভাবে কাজ করছিল, অনেকগুলো কাজের থমকে রয়েছে, সেগুলো সুচারুভাবে চালু করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেবেন এই প্রথম থেকে? দেখো, আমাদের কিছুটা সিস্টেমে চেঞ্জ করতে হবে না, এটা গতানুগতিক 25 বছর ধরে একটা কর্মসংস্কৃতি এই পৌর নিগমে চলছে।
তো এগুলিতে কিছু পরিবর্তন করতে হবে। আমরা মতো করে কাজটা করব যাতে কাজগুলি দ্রুত করা যায়। কিছু পুরো পরিষেবা পেতে জনগণ আসলে কিছু হয়রানির শিকার হতে হয়, ওয়ার্ক কালচার ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কি পদক্ষেপ? আমি কালকে তো বলেছি শপথ নেওয়ার পর, আজকেও আপনাদের সামনে বলছি আমরা ওয়ার্ক কালচার পাল্টাবো। এই রাজ্যে পাল্টে গেছে 2018 পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব নেত্রী সরকার হওয়ার পর পরিবর্তন এসছে। সরকার পরিবর্তন, মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন, সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসছে এবং মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। আমরাও পৌর নিগমে এই ধারাটি বজায় রাখবো। কক্সানানি থাঙ্গै डेपुटी मेयर मनिका दास दत्त साका आगरतला म्युनिसिपल आमसानि जत जोंजाल रगनो तैयैनो सायमानजाक जत बेरेमनो जोंजालनो सकमननि बागै पुइला बेरेमनो साक्थार मुंनो हारनाय आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन होनै। আমি যখন মনোনীত প্রার্থী হয়েছি, ওয়ার্ডে যখন ডোর করেছি, যে সমস্যাগুলো উঠে এসেছে সেগুলো আমি আমার যারা আমাদের টিমের লোক আছে ওনাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। প্রত্যেক ওয়ার্ডেই একই রকম পাশাপাশি সমস্যা উঠে এসেছে। পরিশ্রুত পানীয় জলের সমস্যা, যানবাহন, ভালো রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, তারপর যেমন মানুষের ভাতা, বিভিন্ন যে সমস্যা সাধারণত মানুষের প্রাথমিক সমস্যা থাকে সেগুলো উঠে এসেছে। সবগুলি সমস্যাই আমরা প্রথম সারিতে রেখে মানুষের সেবায়, মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রথম কাজ থাকবে। सांग्रां शाला वातनि बागै ति लमजाक उदयपुरनि तालबिदाल आमसानि खेत पान्थ बेराय नायके हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय वाति फाइमानि बायदि लमै जोंजालो क्लायनाय जत हुकबार क्लायनाय रगनि सय कबि रिपोर्ट सनामै जत बेरामनि नांमानि जबाजो क्लायनायनि बागै हुकबार बेडेकनि अजमा रगनो दागे मुंरोखा मन्त्री प्रणजित सिंह रय लाइथांना सानै रमै हास्राय गोनाङै थाकप्लाया वाति फाइमानि बागै खेत पान्थनि माइकु मन्त्री लमानि बाय बेलायनो जोंजालो क्लायनायनि नांखा हास्रायनि गोबांमा हुकबार क्लायनाय तंखसं लुकुरक आबो हाइखेनो खेत तै लमानि बाय नस्त ओंनानि नांखा गोबांमा नुखुंनि माइ राजा खेत पान्थनि माइ आबोनि लगे लगे बेजराव वाति फायै तै लमानि बाय नस्त ओंबायख्या गोबांमा हुकबार क्लायनाय रकनि मुइखोथों थाइखोथों आबोनि बागै आबो हाइ बियालो क्लायजाक हुकबार क्लायनाय रकनो जबाजो क्लायनायनि बागै सिगाङै फाइके हास्टे हाबां सांग्रां शाला वातनि बागै ति लमजाक उदयपुरनि दालबिदाल आमसानि खेत पान्थ बेराय नायख्या हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय वाति फाइमानि बाय ति लमै जोंजालो क्लायनाय जत हुकबार क्लायनाय रगनि सय कबि रिपोर्ट सनामै जत बेरामनि नांमानि जबाजो क्लायनायनि बागै हुकबार बेडेकनि अजमा रगनो दागे मुंरोखा मन्त्री प्रणजित सिंह रय प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनानि बिसिंतै माइ खलते मुइखोथों थाइखोथों नस्त ओंजानाय रकनो हाबांनि बोखाक्तै जत बेरामनि जबाजो क्लायजाकनाय हनै साका हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय। এটা খিলপাড়া পঞ্চায়েত এরিয়া। এটা আজকে আমরা সকলেই জানি যে অসময়ে যেভাবে এবার বৃষ্টিপাত হলো, একদম লাগাতার 3 থেকে 4 দিনের মতো এই লাগাতার এই অকাল বর্ষণে এ রাজ্যের সারা রাজ্যের যারা কৃষকরা যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং এটা ঠিক যে ঠিক ফসল কাটার প্রাক মুহূর্তে চলছে, মাত্র শুরু করেছে ফসল কাটা এবং এবার সত্যিকারের সরকারও বিভিন্ন রকম উদ্যোগ নেওয়া, কৃষকরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছে, যার দরুন ধানের ফসল অনেক বেশি পরিমাণে এবার উৎপাদন হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সবজিও প্রচুর পরিমাণে বিভিন্নভাবে কৃষকরা উৎপাদন করেছে। ঠিক এই মতো অবস্থায় কৃষকদের যথেষ্ট যেখানে লাভের মুখ দেখার পথে চলেছিল, ঠিক সেই সময়ে এই অকাল বর্ষণ তাদের ক্ষতি হয়েছে। আমরা দুঃখিত, রাজ্য সরকার চিন্তিত এবং কৃষকরা যাতে ভেঙে না পড়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে আমরা সকলে এইটা চেষ্টা করছি যাতে কৃষকরা যথেষ্টভাবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এবং আপনারা এটাও জানেন সারা রাজ্যব্যাপী প্রচার এবং বিভিন্নভাবে আমাদের দপ্তরে বিভিন্ন একদম বিএলডব্লিউ থেকে শুরু করে অফিসার পর্যন্ত সকলে আমরা চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে এটাও ঠিক কথা সবটা অসফল হয়নি আমরা, যেখানে গত বামপন্থী সরকারের সময় মাত্র 11,000 কৃষকের আমরা এখানে ইন্স্যুরেন্সের আওতায় আসতে দেখেছি, আর সেই জায়গাতে আমরা 3 লক্ষের উপরে কৃষককে এখানে এই ইন্স্যুরেন্সের আওতায় আনতে পেরেছি এবং তার যত করা প্রিমিয়াম প্রতি গাড়িতে 220 টাকা করে প্রিমিয়াম লাগে, 210 টাকা সরকার বহন করেছে, মাত্র 10 টাকা কৃষকের
এমত অবস্থায় যে সমস্ত কৃষক যারা ইন্স্যুরেন্স করা আছে তাদের ক্ষতিপূরণ অবশ্যই সেখানে তাদেরকে ন্যায্য তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবে। যারা ইন্স্যুরেন্স করেনি, আমার দুঃখের সঙ্গে বলছি যে তাদেরকে এতবার বলা সত্ত্বেও যারা করেনি, দুর্ভাগ্য। আমরা চেষ্টা করব তাদের কী করে দেওয়া যায়, তবে ইন্স্যুরেন্স ছাড়া তাদের দেওয়া মুশকিল, তো চেষ্টা সরকার করবে। সবজির ক্ষেত্রে যাদের ক্ষতি হয়েছে, যাদের ইন্স্যুরেন্স থাকে না, সেই সমস্ত সবজির ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সমস্ত তথ্য নিয়ে আমরা চলছি সারা রাজ্যব্যাপী। আমরা তাদের একটা ক্ষতিপূরণ হিসাব করে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার। উদয়পুর সিমে রাজীবনি ককথুম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরাতে হাসতে হায়ং তে হা কতনি কক্তমা তুই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনা হাইলাম সগো চিনি ককব্র কক্তমাও হাইনা হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনি নি কক্তমা বখরগ্র Sekango puila wansung selainnya ni nangnai wansung selai manke hasni joto beremo fai shok paine sekangmung sangrang shala ha cotton industry te commerce berek ni chaitung mumbai shalainya bagi prakna bobona luwa jija destination Tripura investment summit 2021 jangsamani pandao kok sana thango okok shaka hasni mantri okra biplop kumar deb Sangrangshalo BJP Yuba Morsa Shodar Hankoni Shakhtar Mumbai Srangshala helicopter crashing ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Indian Armed Forces ni gisazuk ozma rongno khobui khorok chitam thine rongno yafar ka borom aba haikeno ashalo candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat te khorok chitam thine rongno borom yafar ka All Forces Ex-Servicemen Welfare Society ni adom rok Sangrangshalo Telamura Bukhastani SDPO Sunacharan Jomate ni tujul Mumbai Telamura ni Naya Bari Telambuk Chora Amsaini 11,000 Shitibu Phang Tanka Telamura Thanani Police Phiaba Party Mungo Kebana Romani Koktumakri Laithangnai bishini jiba shal romoi gozam traditional culture bai samung khlaijage phaimani phiaba obono tubujakna shalaimung lukoham samungo khlaijagla mungsa beremni compromise sangrangshalo barja nahare shak-shakni asok thayo asokmani yagulo obahaino kokshaka Agutla Municipal Corporation ni Mayor Dibok Mojumdar
Sangrang Shala Watani Bagati Lomzak, Udaypuni Talpidal Amsani Keto Banto Berai Nike Hastani Hubert Montri Pronoji Shinharoi, Wati Paimani Bati Lomoy, Zinzalok Lina Joto Hubert Kleiner Rogni Shoykubi reports Namoy, Joto Berami Namani Tobato Kleinani Bagai, Hubert Bedekni Osmarona Dagamurika, Montri Pronoji Shinharoi. Barat ha koto yok mani bisini cibri jorani ya gulobo tabuk bo nungjana tika hamni bialo belai no jingjalo klaijak mongya kami blog ni bisingo khobjak nai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok tabuk koktoma sukruboi Barat ha koto yok mani bisini cibri jorani ya gulobo tabuk bo nungjana tika hamni bialo belai no jingjalo klaijak mongya kami blog ni bisingo khobjak nai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok aboni bagati tisha eba lunga bechani ti yormani ti hameno no khogoi nenglainani nango amsani lokurok abo bai bohok ni dalbidal bemar hamya bai manjaknani nakha kamini chorai khonai te buri bororok Telemura hati by kilometer kajar haksalo karlong amsai ni bilai hamri ang Chaudhary kamio ungyang ya hunpano rasa nokuni bororong ni tongthai kamio sekangni shimino nungjana ti kahamni bial tongmani aboni bagi kezaro hapang ni bukhakte kamio rujakmani kaisa tube well phiaba kaisa tube well by kamini joto nokuni bororong ni bagi ti kulugya aboni bagi nungjana ti kahamni bial ni bagi belai no jingjalo klaijak mongya kami bolok ni bisingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lukurok ti kulugyani bagai tisha eba lunga besani ti yormani ti haimeno no khogoi nenglainani nango amsani lukurok abo bai bohokni bemar haimeno khoboi dalbidal bemar bai manjaknani nangkha kamini chorai khonai te buri bororok kamini joto lukurokni sanmung bisi kolongma jorani borokni o jingjalno sokomonani khlaitung edisi hapang eba haste hapang কবে বয়স এটা বয়সে কবে বয়সে কবে ওই ছড়া মইটা এখানে তো ওই কলটা দিয়া হ্যাঁ কলটা দেয়া খাইছে তো এখানে না পাইপ দেওয়া আছে জলের আরে জলের পাইপ একবারও একদম না এটা জল আসে না কবে বয়সে পাইপগুলো 3 মাস হয়ে গেছে আইতাম না তবে জল আইতাম না এটা কোন জায়গা এটা 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 বিলাহামুর আপনারা জল কিভাবে খান হ্যাঁ জল কিভাবে খান ওই তো কলের মধ্যে খাইছে রে কলের থেকে হ্যাঁ জন অর্ধেক ভাগ করে হেলে কয় ফুট নিচে আপনার এই উপর থেকে 10 কিলোমিটার 5 কিলোমিটার হবে না এটা হইব হ্যাঁ 300 ফুট কয় ফুট নিচে হইব 300 350 ফুট হইব এই নিচে আয়া জল না নিচে আয়া 350 ফুট হইব এই কলটা কবে বইছে এটা কলটা আগে 6 মাস হইব বর্তমান সরকার দিছে হ্যাঁ হ্যাঁ বর্তমান সরকার এটা বিজেপি বর্তমান সরকার দিয়া দিছে তো বালানা তো কলই বালানা কল বালানা হ্যাঁ কিটা অসুবিধা হয় কিটা ওই তো জলটা অল্প অল্প আইছে রে বেশি আইছে না জলটা এই কলের উপর কয় পরিবার এখন নির্ভর করে 1 2 3 4 5 6 7 এখানে 7 পরিবার এখানে 15 পরিবার টোটাল 22 পরিবার হ্যাঁ 22 পরিবার এই একটা কলের উপর একটা কলের মধ্যে 22 পরিবার Jongmari jorawa shimino kamini bororokno shiniu thungkrung bodoni ojamarok phiaba jongmari paimani yagolono gmawi thango jongmari ni sukango romani joto sumairok aboni bagai thungkrung adongrokni sakao poido khlainani truk truk yakari rekha jingjalo kasajak hasungni joto tipra sarok abodai sanani se kokrikha telemurani shimi hiroinmani kokthum chini khorang Noka kia bukuri shini haina hai kotok sorwai tikia rungram chisao pori uitongnai bisi chichar umoni khoroksa shikli mung Ashokta Roy koktoma mangkheno amsai thango sogoi kia police party mung sangrong saldi boro khwai thanani Durganagar amsayo
Sangrong Shaldi Poronoke Bokurishin Hanahai Kotok Soroi Tikia, Kwai Durga Nogor, Hirak Chomani Amsaini, Rungrem Chisao Pori Witong Bichichar Umoni Koroksa Shikli, Mung Oshok Taroy. Tene Shikli Nibuma, Hatini Kifili Paye, Busazunoko Koto Sorozakeman Pemani Koktuma, Koktuma Mankena, Amsai Tang Shokia, Kwai Tanani Police. Mankati Tiklemani Yagolo postmortem ni Bagai, Kwai Hangor Shakam Nogor Horka Police. Postmortem paimani yagola nukuni bororoni yago yafari rezaka shikli ni mangathai phia batamani bagai thainani nangkha o shikli abrote mungsa kok sanani naidea nukuni bororok. Bureau report Chini Khorang. Nogganani khoroksa hamjuk tai bini buslani yago botok khlaijaka khoroksa hamjuk patimungni yagolo shaka dukhoman jakhe rohor jaka bono bishalgor shakam nogo patimung sangrong Shaldi poro bishalgor thanani Nobinogor amsayo. Chikon sa kognoti kok bangla mani pati mungnoti sangrong Shaldi poro nogganani khoroksa hamjuk tai bini buslani yago botok khlaijaka khoroksa hamjuk pati mungni yagolo shaka dukhoman jakhe rohor jaka bono bishalgor shakam nogo Koktuma Simon Zaka, Sangrong Shaldi poro bishalgor thanani Nobinogor amsayo Rotna Das mungi khoroksa hamjuk bai Chikon sa kognoti kok bangla mani nogganani Shikha Chakraborty mungoi tei khoroksa hamjuk phiaba paithago Shikha Chakraborty mungoi o hamjuk tei busla Prashant Chakraborty bai miliwoi Rotna Das no asumsa phai botok khlaimani koksil chamung abo bai patimung thaino lengi thangka Rotna Das mungoi botok khlaijaknai o hamjuk Patimungni yagolo shaka dukhoman jakhe rohor jaka bono bishalgor shakam nogo aboni yagolo paithago bono botok khlainai khoroknani mungoi bishalgor thanao FIR khlaike Rotna Das বলে রান্না বসা হয়েছিল ঘরে গিয়ে রান্না বসেছে মা ছেলে গিয়ে ঘরে গেছে গিয়ে সেটা মাইদ্য শুরু আছে তখন ছেলে প্রসেন চক্রবর্তী একটা কাঠের বেল নিয়ে তেনে মাথা আঘাত করছে ছেলের মার নাম কি ছেলের মার নাম হচ্ছে শিখা চক্রবর্তী কি পার্শ্ববর্তী বাড়ি হ্যাঁ এক পাশাপাশি বাড়ি কি কারণে হয়েছে বড় দরবার কি কারণে দাদা এটা আমি কইতে পারি না কিন্তু আমি তো থাকি আরেকখানে আমি বাজার আইছি পরে আমি গাড়িতে নিয়ে এসেছি ওনার নাম কি ওনার নাম হলো রত্না দাস বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি পশ্চিম নবীনগর এখন কোন জায়গাতে নিয়েছেন এখন বিশালগড় হসপিটালে নিয়েছি থানায় মামলা করব হ্যাঁ থানায় আমরা গিয়েছিলাম কইছে আগে ডাক্তার দেখার জন্য তারপর থানা আমরা মামলা কিছু জন হঠাৎ করে ঘরে বাড়ি জ্বালাইছে কি দিয়ে বাড়ি দিছে কাঠের বেল দিয়া নাম কি তাদের প্রশান্ত দাস শিখা চক্রবর্তী প্রশান্ত চক্রবর্তী আর শিখা চক্রবর্তী বাড়ি কোন জায়গাতে আপনাদের আমার বাড়ি নবীনগর কেস করবেন তাদের নামে হ্যাঁ এখন কোন জায়গাতে আছেন আপনারা বিচার করা ছোট আপনার নাম রত্না দাস কি কারণে এরকম করছে তারা আগে কোনো কাঠের হাতাটা তো টুটকি নিয়ে এসেছিল Bishalgor Shime Ashish ni Koktum Chini Khorang. Tini ni Koktuma asak jorate no te bahaste hayung te ha koto ni Koktuma shaimana bangai choyabui nai tongdi Chini Khorang. Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikoma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbidar beremi alu no kari moman thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsa
Hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani mana ni bagai hambai group ni wholesale falnogo. Chini Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359. Hatini joto ni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar bereni alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsa hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani mana ni bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359. Naituk Mong Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Gana ni Mangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba Te Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Shayawoi PT Peretwo Shogya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia o Constable Shakawa Sajakmani o Borakno Tiyei Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimung Naragzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স
Klumka ang khumtia de Burma norok jotono no lamsogo chini tabsok jorani kokbro koktumawo Puila na fadina layene tini ni koktuma bokrogrok Sekango puila wansomung slainya ni nangnai wansomung slaiman ke hasini joto beremo phai shok paine sekangmung sangrang salaha cotton industry te commerce berek ni chaitong mumbai salainya bagi prakna bobona luwa jija destination Tripura investment summit 2021 jangsamani pandau kok sana thango okok saka hasini mantri okra biplop kumar dev Sangrangshalo BJP Yuba Morsa Shodar Hankoni Shakhtar Mumbai Srangshalo helicopter crashing ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Indian Armed Force ni gisazuk ozma rongno khobui khorok chitam thine rongno yafar ka borom abo haikeno a shalo candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat te khorok chitam thine rongno borom yafar ka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adom rok Sangrangshalo Telamura Bukhakstani SDPO Sunacharan Jomate ni tujul Mumbai Telamura ni Nayabari Telambuk Chora Amsai ni 11,000 Shitibu Phang Tanka Telamura Thanani Police Phiaba Party Mungo Kebana Romani Koktuma Krei Laithangnai bishini jiba shalromoi gozam traditional culture bai samung khlaijage phaimani phiaba obono tubujakna shlaimung lukoham samungo khlaijagala mungsa beremni compromise sangrang shalo barja nahare sakni asok thayo asokmani yagolo obahaino kok saka agutla municipal corporation ni mayor Dipok Mojumdar Sangrangshalo watani bagati lomjak Udaipurni Tarpidal Amsani Kheto Panthor Berai Naike Hastani Hukbar Montri Pranajit Singh Haroy Wati Phaimani Bati Lomoi Jingjalok Klaina Joto Hukbar Klaina Rogni Shoi Kubi report Snamoi Joto Berani Nangmani Chobacho Klaina ni Bagai Hukbar Bedek ni Ozma Rogna Dagi Murukha Montri Pranajit Singh Haroy Barat ha koto yokmani bishini chibri jorani yagulo bo tabubo nungjana tika hamni bialo belai no jingjalo klaijak mongya kami blog ni bisingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary Para Amsani joto lokurok Tabuk koktuma sukruboi Sekango puila wansomung slaina ni nangnai wansomung slaiman ke hasini joto beremo phai shok paine sekangmung ongnai shanam khoni slaijak mung te sekangmung sangrang shalo ha cotton industry te commerce berek ni chaitong Mumbai shalaini bagi prakna bobono luwa jija destination Tripura investment summit 2021 jangsamani pandau kok sana thango okok saka hasini mantri okra Biplop Kumar Dev Sangrangshalo ha cotton industry te commerce berek ni chaitong Mumbai shalnaini bagi rajakhor agolini prakna bobono luwa jijaka destination Tripura investment summit 2021 video conference ni bishingte pandano changsawi de ha cotton industry te commerce berek ni mantri Piyush Goyal Puilani shalo changsamani pandawo nabrai okrangi manjaka hasteni mantri okra Biplop Kumar Dev mantri okrano karibo manjaka hasteni jamung berek ni mantri Manoj Kanti Dev TIDC ni chairman Tinku Roy te TIDC ni dagipang PK Goyal akosong Panda changsamani yagolo video conference ni bishingti kok sana thangai ha cotton industry te commerce berek ni mantri Piyush Goyal saka notice ni joto hasteno kuchu kotor khlai tisana ni bagai saklai mungrumani ha cotton ni mantri Bokhorok Narendra Modi phiaba asamung ashok kalaya tamoni bagai hinmale bishi kolongma jora romoi chaya khlaijaka notice amsani joto haste sai crore rang ha kotor hapangni tubujakmani yagulo nangmani samungo theba jakliya o rang puisa aboni bagai alka beremni kaisa juda wansomung naharmani yagulo katal domare sok paika notice haste ni sekangmung hnai पूरी भक्ति के साथ परम भक्ति के साथ देश की सेवा कर रहे थे और
उनकी जो प्रतिबद्धता थी, उनका जो योगदान रहा देश को सुरक्षित रखने में, अन्य अन्य पदों में जो प्रकार से उन्होंने काम किया, वो वास्तव में एक हम सबको प्रेरणा भी देता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है कि हमारा देश सुरक्षित है। ऐसे काबिल हमारे सेना अधिकारियों के काम से, उनके शौर्य से आज पूरा देश शोक की घड़ी में है और मैं भी अपनी तरफ से और हम यहाँ पे जितने आज उपस्थित हैं सबकी तरफ से उनके परिवारजनों को संवेदना देता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान दिया था कि उत्तर पूर्व को हमें बदलकर अष्टलक्ष्मी बनाना है भारत का। अष्टलक्ष्मी मात्र सिर्फ धन के हिसाब से नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा आपके ऊपर उत्तरदायित्व दिया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। उत्तर पूर्व राज्यों के साथ वर्षों तक काफी अन्याय हुआ। पुरानी सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी। हजारों करोड़ रुपए जो वहां पे निवेश होता था, भारत सरकार से जाता था, उसका दुरुपयोग होता था। इस सबको बदलने के लिए टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्थ ईस्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी केंद्र सरकार की ताकत लगाई और उत्तर पूर्व को एक फोकस दिया, फोकस रीजन के रूप में। चाहे वो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हो तो एक मेक इन नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दी गई, चाहे वो निवेश की बात हो तो इन्वेस्ट इंडिया ने एक डेडिकेटेड डेस्क बनाया जो नॉर्थ ईस्ट के लिए डेस्क बना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई तो नॉर्थ ईस्ट में कैसे बिजली की व्यवस्था सुधरे, सड़कों की व्यवस्था सुधरे, रेल कनेक्टिविटी पहुंचे, नए एयरपोर्ट बने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वहां पे और अधिक बने। हर प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां प्राथमिकता दी गई। नए नए उद्योग को वहां पे जाने के लिए प्रोत्साहन किया गया, नई योजनाएं लाई गई। उदाहरण के लिए रबर का बहुत बड़ी संभावना है त्रिपुरा में। उसके लिए सरकार ने पूरी इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके मुझे जानकारी मिली है शायद 30,000 हेक्टेयर में त्रिपुरा नए रबर प्लांटेशन मॉडर्न प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के साथ बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार से राज्य सरकारें नॉर्थ ईस्ट की और केंद्र सरकार ने मिलकर जो डबल इंजन का विकास यात्रा त्रिपुरा में और बाकी उत्तर पूर्व के राज्यों में चलाई, उसको तेज गति दी। त्रिपुरा में गत 4 वर्षों में माननीय श्री विप्लव कुमार देव जी के काबिल नेतृत्व में जिस प्रकार से ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया, जिस प्रकार संवेदनशील सरकार ने बिना भेदभाव के पूरे त्रिपुरा में एक विकास की लहर फैलाई, मैं समझता हूं कि एक नया अध्याय त्रिपुरा के इतिहास में लिखने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और विप्लव जी के कर्तृत्व के कारण, उनके दिन रात मेहनत के कारण आज त्रिपुरा में वो बदलाव दिख रहा है। हमने 3 बातों पे प्राथमिकता दी, नियत, नीति और नियम। और मैं समझता हूं त्रिपुरा के हर
व्यक्ति ने इस बदलाव को महसूस किया। कैसे एक ईमानदार सरकार अच्छे नियत से जनता की सेवा करती है, कैसे नीतिगत बदलाव से त्रिपुरा को आगे वर्षों वर्षों तक एक अच्छा भविष्य देने का काम किया और नियमानुसार सभी को लाभ मिले, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे घर मिले लोगों को, काम के अवसर खुले वहां के लोकल लोगों के लिए, हर प्रकार से ईमानदार नियमों के माध्यम से बिना भेदभाव के सबको मौका देते हुए एक अच्छी सरकार का प्रतीक मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी ने त्रिपुरा में दिया है। स्वाभाविक है, जो अभी अभी हाल में हमने चुनाव के नतीजे देखे, वो इस बात की पुष्टि करता है कि वहां की जनता ने बिप्लब जी के नेतृत्व पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रेरणा है, जो मार्गदर्शन, जो उनकी संवेदना है त्रिपुरा के लिए, उसको सही मायने में पहचाना और उसी के कारण आज त्रिपुरा में मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में ऐसा ऐतिहासिक कोई चुनाव का परिणाम नहीं आया होगा जितना हमने त्रिपुरा के लोकल बॉडी के चुनाव में सबने देखा। मैं त्रिपुरा की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर एक बार मोदी जी और बिप्लब जी के नेतृत्व की सराहना की है, पुष्टि की है और हमारा भी हौसला बढ़ाया है कि हम और प्रतिबद्धता के साथ, बड़े संकल्प के साथ त्रिपुरा में और अच्छा काम कर सके। मैं देखता था बिप्लब जी के आने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से बदलाव आया है, सुधार आया है। मैंने देखा कि आईटी सेक्टर अकेले में सिर्फ 4 वर्षों में 1.5 गुना वृद्धि की हो गई है। फैमिली वेलफेयर और प्रिवेंटिव मेडिकल फैसिलिटीज के लिए लगभग 74% 74% बजट का प्रावधान बढ़ाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में 66% बजट बढ़ाया गया। पर्यटन को और प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको और प्रोत्साहन देने के लिए अभी अभी मेरे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे, 56% वृद्धि की गई सरकारी खर्चे में और हमारे कर्तृत्ववान किसानों के लिए 46% वृद्धि एग्रीकल्चर बजट में राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने तो गत 7 वर्षों में एग्रीकल्चर बजट में 5.5 गुना वृद्धि की। 23,000 करोड़ होता था 2014 के तक, आज 1,23,000 करोड़ का केंद्र सरकार का एग्रीकल्चर बजट है जो सीधा किसानों को लाभ पहुंचाता है। मैं समझता हूं जिस प्रकार से पिछले 4 वर्षों में त्रिपुरा में व्यवस्थाएं बदली है, गरीबों की चिंता हो रही है, जो हमारे जनजाति समाज से जुड़े हुए त्रिपुरा के भाई बहन हैं, उनके प्रति जिस संवेदनशील तरीके से काम हुआ, जिस प्रकार से राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास पहुंचाया है, ये अच्छे काम का पूरी तरीके से त्रिपुरा के लोगों में पहचान है और उनकी अद्वितीय विश्वास मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र दलों की सरकार पर पूर्ण रूप से केंद्र में भी और त्रिपुरा में भी दिखाई देती है। एक प्रकार से स्थानीय चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव से आपने इस डबल इंजन को ट्रिपल इंजन बना दिया। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल बॉडीज तीनों ट्रिपल इंजन की गति से विकास आपके राज्य में कर पाएंगे। और आपने तो शायद देखा होगा, मैं कई बार ट्वीट करता था रेल मंत्री के नाते कि जब 3 इंजन लगा देते हैं तो 100 गाड़ी की ट्रेन को भी हम बड़ी तेज रफ्तार से चला सकते हैं।
तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी सेवा में पूरी तरीके से लगेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और सुशासन, गुड गवर्नेंस डिफाइन करेगा त्रिपुरा के भविष्य को। सुशासन, गुड गवर्नेंस के आधार पर त्रिपुरा के लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। एक उत्तम भविष्य के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मुझे बड़ा आनंद आया जब मेरे मित्र विप्लव जी ने मुझे आमंत्रण किया कि पहली बार त्रिपुरा में एक इन्वेस्टमेंट समिट आयोजन किया जाए, डेस्टिनेशन त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट 2021। वास्तव में तो मैं वहां होता, आज डीसी पे आपसे नहीं बात कर रहा होता, पर आप जानते हैं कि राज्यसभा में मुझे नेता का दायित्व दिया गया है पार्टी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और उस दायित्व के कारण मैं राज्यसभा की आज कार्रवाई चल रही है, मैं छोड़ नहीं पाया। इससे आप सबसे क्षमा चाहता कि मैं आ नहीं पाया, पर विप्लव जी आप पार्लियामेंट खत्म होने के बाद जब हमें बुलाएंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं वहां आऊंगा। मेरे आने की बहुत इच्छा है, आप सब से मिलने की इच्छा है, और आपके सुंदर प्रदेश को भी देखने की तीव्र इच्छा मेरे दिल में है, और जरूर मैं त्रिपुरा आने का एक प्रोग्राम बनाऊंगा। Yang Tekaksa Fashing Panda Kokshana Tangi, Hastin Montri Okra Biplov Kumar Dev Shaka, Shokango Pula Wansong Mungshilaina in Nangnai, Wansong Mungshilai Man Care, Hastin Joto Beremo Pai Shok Panya Shukang Mung, Ungnachinam Cornish, Laijak Mung, the Shukang Mung Hune. आज मोदी जी ने और मोदी जी के दिशा निर्देश से ये सरकार उस दिशा में काम करती है। खाने के लिए हम काम नहीं करते सरकार में, हम देश बनाने के लिए काम करते हैं। हम त्रिपुरा को नया त्रिपुरा बनाने के लिए काम करते हैं। हमारे त्रिपुरा के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल्स है वो बराबरी में काम नहीं करेगा तो प्राइवेट सेक्टर आके यहां काम नहीं कर सकती है। इसलिए सरकारी व्यवस्था और जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल हो, जो भी हो व्यवस्था, बराबरी में चलना है। और मैं तो कहता हूं सरकारी व्यवस्था उससे तेजी से चलना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हमारे पास ज्यादा है। अरे हमारे त्रिपुरा के छोटा राज्य कितना आईएएस है हमारे पास, कितना आईपीएस है, उसके बाद स्टेट कैडर है, इतने सारे वेरिएशन है, इतने सारे प्रकार है। बड़े बड़े कंपनी में कितना डायरेक्टर होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5, 10, 15। हमारे कितने आईएएस ऑफिसर है त्रिपुरा में? उस जगह में कभी कोई जाके सोचता ही नहीं। हमारे यहां से एक आईएएस ऑफिसर को मैं देखता हूं कभी कभी वॉलंटरी रिटायर लेके चले जाते हैं तो एक बड़े बड़े कंपनी का सीईओ बन के जाके लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कराता है। वहां कर सकता है, यहां क्यों नहीं कर सकता है? हमारे गवर्नमेंट में जब एनटीपीसी में हो, जब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में हो, जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े कंपनी में, पावर सेक्टर की कंपनी में जाके एमडी बनता है, चेयरमैन बनता है 60 साल बाद। बनता है कि बनता नहीं बताइए? जितने भी बड़े पावर सेक्टर है, मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं, भारत सरकार में रिटायरमेंट के बाद लोग जाके वहां काम करता है और उसको प्रॉफिट में लेके चला जाता है। और यहां उनका जब कम आयु रहते, कम एज में शुरुआत करते हैं एनर्जी के साथ, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में काम करना है, एक असिस्टेंट इंजीनियर से शुरू होता है इसका जीवन, बाद में एमडी तक पहुंच जाता है, जीएम, सीजीएम तक पहुंचता है।
तो वो लोग काम करने वाले लोग हैं, किंतु कभी कभी हम देखते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर लॉस में है, वो मानसिकता है, वो जो मानसिकता बना के रखे सरकार माने ये हमारा नहीं है। आज हम कहते सरकार माने मैं सरकार नहीं हूं, सरकार तो सरकारी लाइट है तो चल रहा है, ऑफ नहीं करेगा, अरे सरकारी। और यहां जो सरकार थी वो तो हो ही गया, सरकारी बात तोड़ दो, सरकारी ऑफिस बंद कर दो, अरे सरकारी नहीं है, मेरा है, वो अपना है। सब सोच। इंडस्ट्री करके क्या परिवर्तन है? मैंने इंडस्ट्री मिनिस्टर बार बार बोला, आइए इंडस्ट्री लगे, इंडस्ट्री करने परिवर्तन हो जाएगा। पहले सोच परिवर्तन करना पड़ता है, नहीं तो इंडस्ट्री लगे कोई फायदा नहीं होगा। पहले अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ता है, जो हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, हम उसका साथी है क्या नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, अलग अलग सेक्टर में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सेक्रेटरी ने डिटेल्स आपको प्रेजेंटेशन दिया, और भी वक्ता ने बोला है। एक राज्य के डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या है, कैसे समझेंगे? डेटा तो दे दिया, यूजुअली भी दिया, इतना परसेंटेज इसमें हुआ, इतना परसेंटेज इसमें हुआ, दिख रहा है आपको। पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, सब कुछ दिख रहा है, हर सेक्टर में उठी। एहसास कैसे करेंगे बताइए? एहसास तब होती है जब दिल्ली से एक समय 10 यात्री डायरेक्ट नहीं मिलती थी त्रिपुरा आने के लिए, और 2018 में सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाके जब मैं बोल रहा हूं हमको डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए, डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए, तो उन्होंने सभी को लाके एक दिन बैठा दिया, पुलिस को समझाओ डायरेक्ट। तो मेरे सामने स्पाइस जेट के मालिक है फलना दिन के साथ बैठाया, लोगों के सभी के साथ, तो हमको दिखा रहा है सर कैसे होगा, हमारे जो फ्यूल का पैसा इतना है, आपके यहाँ तो डायरेक्ट पैसेंजर हमने देखा 10 से 12 आदमी नहीं होते दिल्ली से, हम 180 सीटर चलाएंगे सर, से पैसा कम देगा, हम देंगे क्या? स्टेट गवर्नमेंट पे भरोसा की हम लोग नहीं देंगे, हम लोग पैसा नहीं चलाओ तुम लोग, बोल नहीं हम प्राइवेट सेक्टर है सर, कैसे चलाएंगे? नहीं आया, 1 साल चला गया, नहीं आया। हमारा एक आदत हम पीछे पड़ जाते हैं, हमने तो छोड़ा ही ना, प्रधानमंत्री को छोड़ा ना, सिविल एविएशन मिनिस्टर को छोड़ा, मिनिस्टर को नहीं, उसके बाद एमओएस को भी पकड़ता हूं, जाएगा कहां से? उसके बाद सेक्रेटरी को अलग से, क्या हो रहा है, क्या पॉलिसी दिया आपने, तो लगते लगते बाद में एक शुरुआत, तो डर रहे थे होगा कि नहीं, तो लगभग 90% बुकिंग हुई, 90% पहला फ्लाइट। और अगरतला एयरपोर्ट में जाते समय भी इसको उतना ही मिल गया। इंडिगो का जो यहाँ नॉर्थ ईस्ट का चीफ आए थे, उनको बोले सर आप कैसे जानते हैं इतना लोग आएंगे? हम बोले हम जानते नहीं, हम एहसास करते हैं। बहुत कुछ अंक गणित मैथमेटिक्स से नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स से नहीं होती। और आज मैं गर्व करता हूं, मेरे त्रिपुरा में दो डायरेक्ट फ्लाइट आती है, भर भर के आती है, माने 2 फ्लाइट में मिनिमम 300 लोग आता है, 300 लोग जाती है। इससे त्रिपुरा का डेवलपमेंट समझ में आती है। जो 300 लोग डायरेक्ट दिल्ली से आने वाले हैं त्रिपुरा में, और 300 लोग जाने वाले हैं, तो इसका मतलब त्रिपुरा का आज से 4 साल पहले 10 आदमी मिलता था, आज 300 आदमी आता है। कितना डिफरेंस है? Ease of doing business, ease of life,
दोनों दिख रहे हैं। इसका मतलब लोगों का जीवन मान का जो रेखा है ऊपर गए। दिल्ली जाने वाले 600 आने जाने वाले 600 लोग त्रिपुरा में डेली 40 लाख आबादी में। और आप लोगों को जान के खुशी होगी, अब जो नया टर्मिनल है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैं बदलने वाला हूं। टर्मिनल तो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बेस्ट टर्मिनल है गुवाहाटी। ये इसमें आपको अलग से कोई टच नहीं करेगा एक्सरे करने के लिए। आप जाएंगे अपने आप एक्सरे हो जाएगी, ये व्यवस्था इसमें है। आपको लोग आके ऐसा नहीं करेगा, आप सीधा चले जाएंगे, दिखाई देगा कुछ उल्टा सीधा हो तो आपको रुकेगा, नहीं तो आप चले जाएंगे, आपको रुकने वाला नहीं। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट इसमें भर्तुकी देखे अगरतला टू ढाका, अगरतला टू चिटागांग, अगरतला टू गुवाहाटी, सिंगापुर, उस रोड को भी हम खोलने वाले हैं। उस रोड को भी खोलने वाले हैं। चिटागांग बंदरगाह तो पहले एसओपी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के साथ वाटरवेज की रास्ता ब्रह्मपुत्र में भी है, सिलचर की नदियों में भी है, असम बराकबिली में भी है, किंतु समुद्र बंदर के साथ इतना नजदीक और कोई नॉर्थ ईस्ट का राज्य नहीं। मात्र 70 किलोमीटर फ्रॉम चिटागांग बंदरगाह टू साब्रुम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओनली 70 किलोमीटर। हमको कोई नहीं रोक सकता, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें ना करें, किंतु त्रिपुरा को डेवलपमेंट में किसी का हिम्मत नहीं रोक सकता, क्योंकि मोदी जी ने रास्ता खोल दिया। पहले एक लाइफ लाइन थी असम अगरतला रोड, इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं थे। मेरे भी छोटा रहे तो मेरे माँ सिखाते थे, टीचर भी क्वेश्चन भी आता त्रिपुरा का लाइफ लाइन डैश, तो हमरा लेके देता असम अगरतला रोड, क्या ना क्वेश्चन आता था। लाइफ लाइन क्या है? ये एक ही है। और बारिश के समय उसमें जब लैंडस्लाइडिंग होगा तो बस बैठे रहो 15 दिन महीने। और अगरतला में गोल बाजार में सब रेट बढ़ा देगा। जैसे लैंडस्लाइड हुआ तुरंत प्याज का किलो 10 रुपए का बोतल में हो गया 80 रुपए। कौन पूछने वाला है? कौन बताने वाला है? आज मोदी जी ने डायरेक्ट फ्लाइट कर दिया, दो दिल्ली से सीधा आ जाती है। और एक समय मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दिल्ली जाता था, जाके गुवाहाटी में 2 घंटा, दोबारा कलकत्ता होकर जाता तो वहां 3 घंटा, सुबह रहना होता था, शाम को पहुंचता, कभी कभी रात को। आज 5:20 में चलता हूं तो 2.25 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूं। कलकत्ता के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है, त्रिपुरा के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है। मोदी जी ने उस दिशा में त्रिपुरा को लेके गए। हम 8 घंटे में आज दिल्ली नहीं पहुंचते, कलकत्ता के बराबरी में हम पहुंच जाते हैं। और हमारा इकोनॉमी का स्पीड नॉर्थ ईस्ट में नहीं, सिर्फ उड़ीसा तक ले तो सबसे ज्यादा स्पीडी इकोनॉमी त्रिपुरा, सबसे ज्यादा। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, मेरा नहीं। हर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में, सब। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दिया डेवलपमेंट की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो हमारे जीवन मान उन्नयन कैसे हुआ 2 फ्लाइट से। दूसरा उदाहरण, हमारे बच्चे, हमारे न्यू जनरेशन
स्मार्टफोन के बिना उनका जीवन नहीं चलता, इंटरनेट के बिना उनका सांस नहीं चलता। आपको जान के खुशी होगी, त्रिपुरा में हर 100 आदमी में से 80 to 83 आदमी इंटरनेट यूज करता है। त्रिपुरा में 30,90,000 मोबाइल यूजर हैं, इनमें से 20 लाख स्मार्टफोन यूज करते हैं। मैं किसी के साथ तुलना नहीं करूंगा, मैं इतना आपको बोलूं, बंगाल से लेके यहां तक सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला जो लोग है ये त्रिपुरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आईटी सेक्टर में जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम आगे चले हैं, आईटी सेक्टर में भी हम सबसे आगे चल रहे हैं। हमारे पूरे राज्य में हर गांव में सीएससी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर, वहां से आपको सब सुविधा मिल जाती है। आपको एसडीएम ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं है, वीडियो के पास जाने का जरूरत नहीं है। 141 सुविधाएं ऑनलाइन वहां से आपको डाउनलोड करके दे देगा और आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये त्रिपुरा है। दूसरा, डेटा सेंटर। लगभग 150 करोड़ रुपया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीएससी और निक्सी मिलकर त्रिपुरा में मूव कर चुका है। डेटा सेंटर हमारा यह जो इंदिरानगर में है वहां बन रहा है, कंप्लीट हो जाएगी और लगभग अभी 150 करोड़ 7 साल में 170 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। फार्स्ट हाल जरा तंगाई डेस्टिनेशन त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट 2021 पांडा आज हालो पांडा व हास्टेनि गोबांमा कतर चिकन बानिया ख्लाइने रक मानजाक बायमानि कक्तुमा राजा खर आगुलेनि सिमि कृष्णानि कक्तुम चिनि खरां सांग्रांशाला बीजेपी युवा मोर्चा सदर हांकनि साक्थार मुंबाई सांग्रांशाला हेलिकॉप्टर क्रैशिंग हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत द इंडियन आर्म फोर्स नि गिसाजुक अजमा रौनो खबै खरक चिताम थैने रौनो याफार का बरम अब हाइकेनो आज हालो कैंडल रैली नि बिसिंगते सीडीएस बिपिन रावत द खरक चिताम थैने रौनो बरम याफार का ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमेन वेलफेयर सोसाइटी नि आदंग रक सांग्रांशाला तमिलनाडु सुलुरनि सिमि कुनुर थांगमानि जराबो आजुमसा बाई कलाइमानि इंडियन एयरफोर्स नि MI-17B5 कासे हेलिकॉप्टर तंगमानि आफुर हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बिनि लगे सं माजुलिका तै इंडियन आर्म फोर्स नि किसाजक अजमा रौनो खबै खरक चिबुरि आदंग रक पार्टी मुंगो थैनानि नांका हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बिनि लगे सं माजुलिका तै इंडियन आर्म फोर्स नि किसाजक अजमा रौनो खबै खरक चिताम आदंग रक आबुनि बागै सांग्रांशाला बीजेपी युवा मोर्चा सदर हाकरनि साक्थार मुंबाई सांग्रांशाला हेलिकॉप्टर क्रैश इंगै हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत तै इंडियन आर्म फोर्स नि किसाजक अजमा रौनो खबै खरक चिताम थैने रकनो याफारका बरम हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत तै थैने रकनि मांगलिव खुमबगै बरम याफारका हास्ट्रेनि बीजेपी नि खुकपां सुब्रत चक्रवर्ती मेयर नि কাউন্সিল হিমানি দেববর্মা খবই বিজেপি বদলে কুবুন অজামার আমরা সবাই অবগত আছি গতকাল আমাদের দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াতজি উনি ওনার বায়ুসেনার একটা হেলিকপ্টার যেখানে উনি সহ ওনার স্ত্রী সহ 14 জন ছিলেন এটি তামিলনাড়ুর কুন্নুর জেলাতে সেই হেলিকপ্টার ক্র্যাশ হয় এবং বিপিন রাওয়াতজি ওনার স্ত্রী সহ 13 জন তাতে করে প্রয়াত হয়েছেন এবং একজন এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। আমরা এই ধরনের একটা দুঃখজনক ঘটনায় আমরা বাকরুদ্ধ। ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ, ত্রিপুরা রাজ্যবাসী, এমনকি গোটা দেশের মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে আছেন এবং আমরা এই অবস্থায় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রথম সিডিএস বিপিন রাওয়াতজি সহ সেখানে ব্রিগেডিয়ার ছিলেন, কর্নেল ছিলেন, সুবেদার ছিলেন, এই সমস্ত যারা ছিলেন সেনাবাহিনীর যারা প্রয়াত হয়েছেন, অকাল প্রয়াণ ঘটেছে এই দুর্ঘটনার থেকে, সেই বৃহৎ দুর্ঘটনায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি
আমরা আজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম এবং তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি আমরা শোক জ্ঞাপন করছি এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। Abo haikeno a shalo candle rally ni bisingte CDS Bipin Rawa te khorok chitam thanya rokno borom yafarka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adong rok a shalo gurkha bostini shimi lichu bagan amsai jora candle rally klaimani yagulo Albert Eka Park bus gango thangai thanya rokno muju klai borom yafarka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adong rok मैं एक्स सर्विसमैन ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। गोरखा बस्ती का ये संस्था है और हम आज यहाँ पर परिवार के साथ ये कैंडल मार्च कर रहे हैं इसलिए कि कल जो हमारे हिंदुस्तान के सीडीएस भारतीय तीनों सेना के प्रमुख विपिन रावत सर एक दुर्घटनाग्रस्त होकर के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर के असमय मृत्यु को वरण किया। ये हिंदुस्तान और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जिन्होंने 40 साल इस देश को सेवा दिया, पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना और भारत की सशस्त्र सेना की हालात को उन्होंने इतना मजबूत किया है जिससे पता नहीं किस मनहूस घड़ी में या किस वजह से ये हुआ है। भगवान जाने कि किसी का इसमें किसी का हाथ है या कुदरती है पता नहीं, पर जो भी हुआ हम सबको एक्स सर्विसमैन और पूरे हिंदुस्तान हमारे फैमिली सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। हम बहुत दुख जाहिर करते हैं। हम सब मिल करके ये दिवंगत जो हमारे आत्मा है सीडीएस सर, उनकी पत्नी, उनके साथ में हमारे और 11 जाबाज सैनिक अफसर्स जवान, उनके आत्मा की सदगति के लिए और उनके प्रति सम्मान जनाने के लिए आज हम अपने परिवार के साथ ये कैंडल मिছিল कर रहे हैं। हम गोरखा बस्ती से यहाँ पर परमवीर चक्र एल्बर्ट एक्का का एक मेमोरियल है आर्मी एरिया में, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर के इनको श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। यही हमारा मकसद है। सर आपका नाम? मेरा नाम परेश देवनाथ है और मैं ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। राजा खर आगुलिन्स में प्रणबनी ककथुम चिनी खरांग Shalzane Shalano Huiza Kokmani Bishinte Alka Alka Kaine Amsayo Kepek Mani Butrumungo Onkore Kahaman Marimanka Telemura Thanani Police Shangrang Shala Telemura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomateni Tujul Mumbai Telemura ni Nayabari Telembuchora Amsaini 11,000 Shidibu Pang Tanka Telemura Thanani Police Piaba Party Mungo Kebana Romani Koktumakri Laithangna Shalin Shaltam Romui Telemura SDPO Sunacharan Jomateni Thane Kasha Huiza Koknuma Shokhaimani Telemura Thanani Nayabari Telembuchora Amsayo Kabangwa Marini Bizra Shidibu Pang Kaizak Tongo Hunei Koktuma Mankeno Shangrang Shala Telemura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomatia Te Telemura Thanani Ushinadu Gopal Devni Tujul Mumbai Kabangwa Marini Tiesar Bahini Te Telemura Thanani Police Telemura ni Nayabari Telembuchora Amsayo Butru Mungo Onkore Kasha Kahaman Marimanka Telemura Thanani Police Ash Halo Telemura Thanani Kaine Amsani Ungyangya Hanpano 11,000 Bupang Shlaibo Kabang Shidi Bupang Tanka Telemura Thanani Police Piaba Party Mungo Kebana Romani Koktumakre Hati Watanzangmani Shidi Bupang ni Hati Dor La Kaine Jini Shlaibo Kabang Nahini Shaka Telemura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomatia এদিকে থাকবো কোন না তাহলে সার দিয়ে গেছে ও বের করলো না ওখানে হ্যাঁ এটা মাছ নিয়ে না দুই সাইডে গেছে সামনে সামনে গেছে আর বড় দুইটা এটা ওই খুব প্রিয়ডি একটা দুইটা মিষ্টি কম আর বলবো বেড়ে ফুজাল লেগে রাখছে
আজকে আমরা এই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই লেম্বুসরা এবং খাসিয়া মঙ্গল জঙ্গলে মোট 3টা প্লটের মধ্যে প্রায় 10,000-এর মতো গাঁজা গাছ আমরা আজকে ধ্বংস করেছি। আজকে এই অভিযানে ছিলেন তেলিয়ামুড়া থানার ওসি নারগোপাল দেব ইন্সপেক্টর আর এসআই প্রীতম দত্ত ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর দেববর্মা সবাই মিলে আজকে আমরা গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছি। কেউ নদীর চরে ওইখানেও কিছু গাছ ছিল, সেখানে প্রায় 1,000-এর মতো গাছ হবে নদীর চরে, সেটাও আমরা ধ্বংস করেছি। সব মিলিয়ে বাজার মূল্য প্রায় 30 লাখ টাকা হবে। জারি থাকবে রাজ্য সরকারের নেশা বিরোধী অভিযান হিসাবে এই কাজটা আগামী দিনে চলতে থাকবে। তেলেমুরানি সিমি হিরণমণি ককথুম চিনি খরাং। लाइथांनाय बिसिनि जिबा साल रमै गोजाम ट्रेडिशनल कालचार बै सामं ख्लाइजागे फाइमानि फियाबा अबनो तुबुजागनाय सोलायमुं अ सामंगो केबो केबे मुं तुबुखे बिनि साकाव तुबुजागनाय गराक साक्थारमुं लुकोहाम सामंगो ख्लाइजागलाक मुंसा बेरेमनि कम्प्रमाइज सांग्रां सालो बारजा नाहारै साकने आसुक थायो आसुकमानि यागुलो अबहायनो कक साका आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार समाय तांमानि यागलो पाइथागो सांग्रां सालो सामंनि बारजा नाहारै साकने आसुक थायो आसुखा आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार तै डेपुटी मेयर मनिका दास दत्त आ सालो मेयरनि आसुक थायो आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि कताल मेयर संजागनाय दीपक मजुमदारनो आसुक रिदुखा हास्टे बीजेपीनि आसुक फां डक्टर मानिक साहा आबुनि यागलो मेयरनि काउन्सिल आसुक थायो खरकचार आदं रंनो चंगैना हारका आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि कताल मेयर संजागनाय दीपक मजुमदार पाइथागो एएमसीनि कन्फारेन्स हल नगो जत काउन्सिलर रंनो तियै ख्लाइके कासा कक्चा पान्दा बारजा मानजाक मेयरनि आसुक थायो आसुकमानि जरावो कक्तमा थुनाय रबाय कक सानानि थांगै आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि कताल मेयर दीपक मजुमदार साका लाइथांनाय बिसिनि जिबा साल रमै गोजाम ट्रेडिशनल कालचार बै सामं ख्लाइजागे फाइमानि फियाबा अबनो तुबुजागनाय सोलायमुं अ सामंगो केबो केबें मुं तुबुखे बिनि साकाव तुबुजागनाय गराक साक्थारमुं लुकोहाम सामंगो ख्लाइजागलाक मुंसा बेरेमनि कम्प्रमाइज होनै একটা বিশাল দায়িত্ব পেয়েছি আগরতলা পৌরবাসীকে পৌর পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি, খুবই ভালো লাগছে। প্রথম পদক্ষেপ কি থাকবে? পদক্ষেপ তো অনেকগুলি থাকবে, কারণ দীর্ঘ 25 বছর সিপিএম পরিচালিত পৌর পরিষদ এবং পরবর্তী সময় পৌর নিগম নাগরিকদের পৌর নাগরিক পরিষেবা দিতে পুরো ব্যর্থ। প্রচুর সমস্যা আগরতলা শহরবাসী নগরবাসীর প্রচুর চাহিদা, মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারেনি ওরা। যে আমাদের প্রচুর কাজ করতে হবে। প্রথমত আমরা ড্রেনগুলি যে নিয়মিত সাফাই করতে হবে, কারণ এগুলি জল জমে থাকতো, তার থেকে মশা তৈরি হতো, মশার জন্য কিন্তু আগরতলা শহর অতিষ্ঠ আজও। সেই কাজটা আমরা করবো। পাশাপাশি রাস্তা যেগুলি চলাচল অযোগ্য, বিভিন্ন অনেক বছর ধরে মেরামত করা হয়নি, মেনটেন্স কাজ হয়নি, এইগুলি কাজ করব। তারপর জল নিকাশি ব্যবস্থা কিছুটা বাকি আছে, আমরা এগুলি করব। আর বিশেষ করে আগরতলা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে, মুক্ত আগরতলা করার ক্ষেত্রে সবসময় কাজ করে যাব। যা যা প্রায়োরিটি বেসিস, এক একটা ওয়ার্ডে এক একটা ওয়ার্ডের নেচার সব আলাদা সমস্যা, তো ওই সমস্যাগুলি আমরা অবগত আছি। আমরা যখন বাড়ি বাড়ি পর্যায়ে আমাদের প্রার্থীরা গিয়েছে, এরকম আমরা যখন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যকর্তারা সবসময় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, তারা আগরতলা শহরের নাগরিকদের কী সমস্যা তারা অবহিত আছেন। সেইভাবে যারা প্রতিনিধি হচ্ছেন তারা সব যোগ্য, তারা জানেন, তাদের সামাজিক গুরুত্ব আছে, তারা সবসময় মানুষের পাশে থাকেন, রাজনীতির পাশাপাশি সমাজসেবা তারা করে থাকেন। কাজে তাদের কাছে সমস্যা সম্বন্ধে ধারণা আছে, সেই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং প্রায়োরিটি বেসিস করব। যেখানে যেটা প্রয়োজন, যেটা ড্রেনের প্রয়োজন ড্রেন করা, যেখানে রাস্তা প্রয়োজন রাস্তা করা, এখানে নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জলের বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। যদিও অলরেডি আমাদের এই অটল জলধার মিশনের মাধ্যমে বিনা পয়সায় আমরা বাড়ি বাড়ি জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সারা রাজ্যেই। কাজে আমার মনে হয় আগরতলা পৌর নিগম আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর আজকের থেকে আমরা পুরোদমে কাজ শুরু করব। মানুষের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো, মানুষের যে চাহিদা আমরা পূরণ করতে পারবো। 1 বছর ধরে তো প্রশাসনিকভাবে কাজ করছিল, অনেকগুলো কাজের থমকে রয়েছে, সেগুলো সুচারুভাবে চালু করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেবেন এই প্রথম থেকে?
দেখো আমাদের কিছুটা সিস্টেমে চেঞ্জ করতে হবে না, এটা গতানুগতিক 25 বছর ধরে একটা কর্মসংস্থান এই পৌর নিগমে চলছে। তো এগুলিতে কিছু পরিবর্তন করতে হবে, আমরা মতো করে কাজটা করব যাতে কাজগুলি দ্রুত করা যায়। কিছু পুরো পরিষেবা পেতে জনগণ আসলে কিছু হয়রানির শিকার হতে হয়, ওয়ার্ক কালচার ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কি পদক্ষেপ? আমি কালকে তো বলেছি শপথ নেওয়ার পর, আজকেও আপনাদের সামনে বলছি আমরা ওয়ার্ক কালচার পাল্টাবো। এই রাজ্যে পাল্টে গেছে 2018 পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব নেত্রী সরকার হওয়ার পর পরিবর্তন এসছে। সরকার পরিবর্তন, মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন, সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসছে এবং মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। আমরাও পৌর নিগমে এই ধারাটি বজায় রাখবো। ডেপুটি মেयर मनिका दास दत्त साका আগরতলা মিউনিসিপাল আমসাनि जत जोंजाल रगनो तैयैनो सायमानजाक जत बेरेमनो जोंजालनो सकमनानि बागै पुइला बेरेमनो साक्थार मुंना हारनाय আগরতলা মিউনিসিপাल कर्पोरेशन होनाय। আমি যখন মনোনীত প্রার্থী হয়েছি, ওয়ার্ডে যখন ডোর টু ডোর করেছি, যে সমস্যাগুলো উঠে এসেছে সেগুলো আমি আমার যারা আমাদের টিমের লোক আছে ওনাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। প্রত্যেক ওয়ার্ডেই একই রকম পাশাপাশি সমস্যা উঠে এসেছে। পরিশ্রুত পানীয় জলের সমস্যা, যানবাহন, ভালো রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, তারপর যেমন মানুষের ভাতা, বিভিন্ন যে সমস্যা সাধারণত মানুষের প্রাথমিক সমস্যা থাকে সেগুলো উঠে এসেছে। সবগুলি সমস্যাই আমরা প্রথম সারিতে রেখে মানুষের সেবায়, মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রথম কাজ থাকবে। सांग्रां शाला वातनि बागै ति लमजाक उदयपुरनि तालबेजाल आमसानि खेत पान्थ बेराय नायखे हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय वाति फाइमानि बाति लमै जोंजालो क्लाइनाय जत हुकबार क्लाइनाय रगनि सय कबि रिपोर्ट सनामै जत बेरामनि नांगमानि जबाजो क्लाइनानि बागै हुकबार बेडेकनि अजमारंनो दागिमुं रोखा मन्त्री प्रणजित सिंह रय लाइथांना सानै रमै हास्राय गोनाङै थाकप्लाया वाति फाइमानि बागै खेत पान्थनि माइकु मन्त्री लमानि बाय बेलायनो जोंजालो क्लाइनानि नांखा हास्रायनि गोबांमा हुकबार क्लाइनाय तंखसुं लुकुरक आबो हाइखेनो खेत तै लमानि बाय नष्ट अंगनानि नांखा गोबांमा नुकुंनि माइ राजा खेत पान्थनि माइ आबोनि लगे लगे बेजराव वाति फायै तै लमानि बाय नष्ट अंबायख्या गोबांमा हुकबार क्लाइनाय रकनि मैकोथों थाइकोथों आबोनि बागै आबो हाइ बियालो क्लाइजाक हुकबार क्लाइनाय रकनो चबाचो क्लाइनानि बागै सिगाङै फाइखे हास्टे हापां सांग्रां शाला वातनि बागै ति लमजाक उदयपुरनि दालबेजाल आमसानि खेत पान्थर बेराय नायख्या हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय वाति फाइमानि बाय ति लमै जोंजालो क्लाइनाय जत हुकबार क्लाइनाय रकनि सय कबि रिपोर्ट सनामै जत बेरामनि नांगमानि चबाचो क्लाइनानि बागै हुकबार बेडेकनि अजमारंनो दागिमुं रोखा मन्त्री प्रणजित सिंह रय प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनानि बिसिंतै माइ खलते मैकोथों थाइकोथों नष्ट अंजानाय रकनो हापांनि बोखाक्तै जत बेरामनि चबाचो क्लाइजाकनाय हनै साका हास्ट्रेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय। এটা খিলপাড়া পঞ্চায়েত এরিয়া। এটা আজকে আমরা সকলেই জানি যে অসময়ে যেভাবে এবার বৃষ্টিপাত হলো, একদম লাগাতার 3 থেকে 4 দিনের মতো এই লাগাতার এই অকাল বর্ষণে এ রাজ্যের সারা রাজ্যের যারা কৃষকরা যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং এটা ঠিক যে ঠিক ফসল কাটার প্রাক মুহূর্তে চলছে, মাত্র শুরু করেছে ফসল কাটা এবং এবার সত্যিকারের সরকারও বিভিন্ন রকম উদ্যোগ নেওয়া, কৃষকরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছে, যার দরুন ধানের ফসল অনেক বেশি পরিমাণে এবার উৎপাদন হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সবজিও প্রচুর পরিমাণে বিভিন্নভাবে কৃষকরা উৎপাদন করেছে। ঠিক এই মতো অবস্থায় কৃষকদের যথেষ্ট যেখানে লাভের মুখ দেখার পথে চলেছিল, ঠিক সেই সময়ে এই অকাল বর্ষণ তাদের ক্ষতি হয়েছে। আমরা দুঃখিত, রাজ্য সরকার চিন্তিত এবং কৃষকরা যাতে ভেঙে না পড়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে আমরা এইটা চেষ্টা করছি যাতে কৃষকরা যথেষ্টভাবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এবং আপনারা এটাও জানেন সারা রাজ্যব্যাপী প্রচার এবং বিভিন্নভাবে আমাদের দপ্তরে বিভিন্ন একদম বিএলডব্লিউ থেকে শুরু করে অফিসার পর্যন্ত সকলে আমরা চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে এটাও ঠিক কথা, সবটা অসফল হয়নি আমরা। যেখানে গত বামপন্থী সরকারের সময় মাত্র 11,000 কৃষকের আমরা এখানে ইন্স্যুরেন্সের আওতায় আসতে দেখেছি, আর সেই জায়গাতে আমরা 3 লক্ষের উপরে কৃষককে এখানে এই ইন্স্যুরেন্সের আওতা আনতে পেরেছি এবং তার যত করা প্রিমিয়াম
প্রতি গাড়িতে 220 টাকা করে প্রিমিয়াম লাগে, 210 টাকা সরকার বহন করেছে, মাত্র 10 টাকা কৃষকের। এমত অবস্থায় যে সমস্ত কৃষক যারা ইন্স্যুরেন্স করা আছে তাদের ক্ষতিপূরণ অবশ্যই সেখানে তাদেরকে ন্যায্য তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবে। যারা ইন্স্যুরেন্স করেনি, আমার দুঃখের সঙ্গে বলছি যে তাদেরকে এতবার বলা সত্ত্বেও যারা করেনি, দুর্ভাগ্য। আমরা চেষ্টা করব তাদের কী করে দেওয়া যায়, তবে ইন্স্যুরেন্স ছাড়া তাদের দেওয়া মুশকিল, তো চেষ্টা সরকার করবে। সবজির ক্ষেত্রে যাদের ক্ষতি হয়েছে, যাদের ইন্স্যুরেন্স থাকে না, সেই সমস্ত সবজির ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সমস্ত তথ্য নিয়ে আমরা চলছি সারা রাজ্যব্যাপী। আমরা তাদের একটা ক্ষতিপূরণ হিসাব করে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার। উদয়পুর নিশিমে রাজীবনি ককথুম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরা তৈব হাসতে হায়ং তে হা কতনি ককতমা তুই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো জুহি এতক্ষণে সময় হলো, তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা, তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখ, বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ, বাহ কি সুন্দর, এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনা হাইলাম সগো চিনি ককব্র ককতুমাও হাইনা হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনি নি ককতুমা বখরগ্র Sekango puila wansung slaina ni nangnai wansung slai manke hasini joto beremo phai shok paina sekangmung sangrang shala ha cotton industry te commerce berek ni taitong mumbai shalai bagi prakna bobona luwa jijak destination Tripura investment summit 2021 jangsamani pandau kok sana thanga okok saka hasini mantri okrat Biplop Kumar Deb Sangrang Shala BJP Yuba Morsa Shodar Hankoni Shakhtar Mumbai Strang Shala helicopter crashing ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Indian Armed Forces ni gisazuk ozma rongno khobui khorok chitam thine rongno yafar ka borom aba hai keno a Shala candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat te khorok chitam thine rongno borom yafar ka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adom rok Sangrang Shala Telemura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomate ni Dujun Mumbai Telemura ni Nayabari Telembuk Chora Amsaini 11,000 Shitibu Phang Tanka Telemura Thanani Police Phiaba Party Mungo Kebana Romani Koktuma Krei Lai thangnai bishini jiba shal romoi gozam traditional culture bai samung khlaijage phaimani phiaba obono tubujakna shalaimung lukoham samungo khlaijagala mungsa beremni compromise sangrang shalo barja nahare sakni asok thayo asokmani yagulo obahaino kokshaka Agutla Municipal Corporation ni Mayor Dibok Mojumdar
Sangrong Shala Watani Bagati Lomzak, Udaypuni Talpidal Amsani Keto Banto Berai Nike Hastani Hubert, Montri Pronoji Shinharoy, Wati Paimani Bati Lomoy, Zinzalok Lina Jota Hubert Kleiner Rogni Shoykubi reports Namoy, Jota Berani Nawan Joba to Kleinani Bagay, Hubert Bedekni Osmarona Dagi Murika, Montri Pronoji Shinharoy. Barat ha koto yok mani bisini jibri jorani ya gulobo tabo bo nungjana tika hamni bialo belai no jingjalo klaijak mongya kami blog ni bisingo khobjak nai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok tabo koktoma sukruboi Barat ha koto yok mani bisini jibri jorani ya gulobo tabo bo nungjana tika hamni bialo belai no jingjalo klaijak mongya kami blog ni bisingo khobjak nai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok aboni bagati tisha eba lunga bechani ti yormani ti hamena no khogoi ninglainani nango amsani lokurok abo bai bohok ni dalbidal bemar hamya bai manjaknani nakha kamini chorai khonai te buri bororok Telemura hati by kilometer kajar haksalo karlong amsai ni bilai hamri ang Chaudhary kamio ungyang ya hunpano rasa nokuni bororong ni tongthai kamio sekang ni shimino nungjana tika hamni bial tongmani aboni bagi kezaro hapang ni bukhakte kamio rujakmani kaisa tube well phiaba kaisa tube well by kamini joto nokuni bororong ni bagi tikulugya aboni bagi nungjana tika hamni bial ni bagi belai no jingjalo klaijak mongya kami bolok ni bisingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lukurok Tikulu yani bagai, tisha eba lunga besani ti yormani, ti haimeno no khogoi ninglainani nango amsani lukurok. Abo bai bohok ni bemar haimeno khoboi, dalbidal bemar bai manjaknani nangkha, kamini cherai khonai te buri bororok. Kamini joto lukurok ni sanmung, bisi kolongma jorani borok ni ojungjal no sokomona ni khlaitung, edisi hapang eba haste hapang. Kobe boyse da? Boyse kobe? Boyse kobe? ওই ছড়া মইটা এখানে তো ওই কলটা দিয়া কলটা দেয়া খাইছে তো এখানে না পাইপ দেওয়া আছে জলের আরে জলের পাইপ একবারও একদম না এটা জল আইছে না কবে বইছে পাইপগুলো 3 মাস হয়ে গেছে আইতাম না তবে জল আইতাম না এটা কোন জায়গা এটা এটা বিলাহামুর তো আপনারা জল কিভাবে খান হ্যাঁ জল কিভাবে খান ওই তো কলের মধ্যে খাইছে রে কলের থেকে হ্যাঁ জন অর্ধেক ভাগ করে আইলে কয় ফুট নিচে আপনার এই উপর থেকে 10 কিলোমিটার 5 কিলোমিটার হবে না এটা হইব হ্যাঁ 300 ফুট কয় ফুট নিচে হইব 300 350 ফুট হইব এই নিচে আয়া জল না নিচে আয়া 350 ফুট হইব এই কলটা কবে বইছে এটা কলটা আগে 6 মাস হইব বর্তমান সরকার দিছে হ্যাঁ হ্যাঁ বর্তমান সরকার এটা বিজেপি বর্তমান সরকার দিয়া দিছে তো বালানা তো কলই বালানা কলবানা হ্যাঁ কিটা অসুবিধা হয় কিটা ওই তো জলটা অল্প অল্প আইছে রে বেশি আইছে না জলটা এই কলের উপর কয় পরিবার এখন নির্ভর করে 1 2 3 4 5 6 7 এখানে 7 পরিবার এখানে 15 পরিবার টোটাল 22 পরিবার হ্যাঁ 22 পরিবার এই একটা কলের উপর একটা কলের মধ্যে 22 পরিবার Jongmari ni jorawa shimino kamini bororok no shiniu thungkrung bodoni ojamarok phiaba jongmari paimani yagolo no mawi thango jongmari ni sukango romani joto sumairok aboni bagai thungkrung adongrok ni sakao pojo khlaini ni teruk teruk yakari rekha jingjalo kasajak hasang ni joto tipra sarok abodai sanani se kokrikha telemura ni shimi hiranmani kokthum chini khorang Noka kebo kuri shini haina hai kotok sorwoi thike rungram chi sao pori ui tongnai bisi chichar omoni khoroksa shikli mung Ashokta Roy koktoma mangkheno amsai thangoi sogoi kya police party mung sangrong saldi boro khwai thanani Durganagar amsayo
Sangrong Shaldi Poronogo Kebo Kurishin Hainahai Kotok Soroi Tikia, Kwai Durga Nogor, Hirak Chomani Amsaini, Rungrem Chisao Pori Witong Bichichar Umoni Koroksa Shikli, Mung Oshokta Roy. Tene Shikli ni Buma, Hatini Kifili Pai, Busazunanogo Koto Sorozakeman Pemani Koktuma, Koktuma Mankena Amsai Tang Shogukia, Kwai Tanani Police. Mankatitiklemani Yagolo postmortem ni Bagai, Kwai Hangor Shakam Nogor Horka Police. Postmortem paimani yagolo nukuni bororoni yago yafari rizaka shikli ni mangathai phia batamo ni bagai thinani nangkha o shikli abrote mungsa kok sanani naidea nukuni bororok. Bureau report Chini Khorang. Nogganani Koroksa Hamzuk te bini buslani yago butok klaizaka Koroksa Hamzuk Pati mungni yagolo shaka dukoman zake rohorzaka bono bishalgor shakam nogo Pati mung Sangrong Shaldi Poro bishalgor thanani Nobi Nogor amsayo Jikon sa kok noti kok bangla mani pati mung noti Sangrong Shaldi Poro nogganani Koroksa Hamzuk te bini buslani yago butok klaizaka Koroksa Hamzuk Pati mungni yagolo shaka dukoman zake rohorzaka bono bishalgor shakam nogo Koktuma Shaman Zaka, Sangrong Shaldi Poro Bishalgor Thanani, Nobi Nogor Amsayo, Rotna Das Mungi Koroksa Hamzuk Bai, Chikonsa Koknoti Kok Banglamani Nogganani, Shika Chakraborty Mungi, Te Koroksa Hamzuk, Piaba Paitago Shika Chakraborty Mungi, O Hamzuk Te Bushla Proshan Chakraborty by Miliway, Rotna Das no Azumsa Pai Buto Klaimani Kokshil Chamung, Abo by Pati Mung Thayano Lengi Tanka, Rotna Das Mungi, Buto Klaijakne O Hamzuk. Pati mungni yagolo shaka dukoman zake rohorzaka bono bishalgor shakam nogo aboni yagolo paithago bono butok khlainai khorok nani mungoi bishalgor thanawo FIR khlaike Rotna Das এই বলে রান্না বসা হয়েছিল ঘরে গিয়ে ঘরে গিয়ে রান্না বসেছে মা ছেলে গিয়ে ঘরে গেছে গিয়ে সেরা মাইদুর শুরু আছে তখন ছেলে প্রসেন চক্রবর্তী একটা কাঠের বেল নিয়ে তেনে মাথা আঘাত করছে আর ছেলের মার নাম কি ছেলের মার নাম হচ্ছে শিকা চক্রবর্তী কি পার্শ্ববর্তী বাড়ি হ্যাঁ এক পাশাপাশি বাড়ি কি কারণে হয়েছে বড় দরবার কি কারণে দাদা এটা আমি কইতে পারি না কিন্তু আমি তো থাকি আরেকখানে আমি বাজার আইছি করে আমি গাড়িতে নিয়ে এসেছি ওনার নাম কি ওনার নাম হলো রত্না দাস বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি পশ্চিম নবীনগর এখন কোন জায়গাতে নিয়েছেন এখন বিশালগড় হসপিটালে নিয়েছি থানায় মামলা করব হ্যাঁ থানায় আমরা গিয়েছিলাম কইছে আগে ডাক্তার দেখার জন্য তারপর থানা আমরা মামলা কিছু জন হঠাৎ করে ঘরে বাড়ি জ্বালাইছে কি দিয়ে বাড়ি দিছে কাঠের বেল দিয়া নাম কি তাদের প্রশান্ত দাস শিকা চক্রবর্তী প্রশান্ত চক্রবর্তী আর শিকা চক্রবর্তী বাড়ি কোন জায়গাতে আপনাদের আমার বাড়ি নবীনগর কেস করবেন তাদের নামে হ্যাঁ এখন কোন জায়গাতে আছেন আপনারা বিচার করে সেটা আপনার নাম রত্না দাস কি কারণে এরকম করছে তারা আগে কোনো কাঁচের হাতাটা তো টুটকি কিনে হয়েছিল বিশালগড়ে সীমে আশিস নে ককথুম Chini Khorang. Tini ni koktoma asak jorate nyo te bahas te hayong te ha koto ni koktoma shaimana bangai choyawui nai tongdi Chini Khorang. Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojjongnogor Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote juti alono khoboi dalbidar beremi alono kari moman thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap
Ake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai hambai group ni wholesale falnogo. Chini Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 03824222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 03824261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 03824261588। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar bereni alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap ake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359
खुलुमका आं खुमतिया देबरमा नरक जतननो लामसगो चिनि ताबसक जरानि कब्र कक्तुमाव पुइलानो फाइदि नायलायनो तिनिनि कक्तुमा बखरक रक Sekango puila wansong slainani nangnai wansong slai manke hasini joto beremo phai shok paine sekangmung sangrang shala ha cotton industry te commerce berek ni chaitong mumbai shalai bagi prakna bobona luwa jija destination tripura investment summit 2021 jangsamani bandau kok sana thanga okok saka hasini mantri okra biplop kumar dev Sangrangshalo BJP Yuba Morcha Shodar Hankoni Shakhtar Mumbai Srangshalo helicopter crashing ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Indian Armed Force ni kisazuk ozma rongno khobui khorok chitam thine rongno yafar ka borom abo haikeno ashalo candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat te khorok chitam thine rongno borom yafar ka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adong rok Sangrangshalo Telamura Bukhakstani SDPO Sunacharan Jomate ni Tujun Mumbai Telamura ni Nayabari Telambuk Chora Amsaini 11,000 Shitibu Phang Tanka Telamura Thanani Police Phiaba Party Mungo Kebana Romani Koktuma Krei Laithangnai bishini jiba shalromoi kozam traditional culture bai samung khlaijage phaimani phiaba obono tubujakna shulaimung lukoham samungo khlaijagala mungsa beremni compromise sangrang shalo barja nahare sakni asok thayo asokmani yagulo obahaino koksaka Agutla Municipal Corporation ni mayor Dipok Mojumdar Sangrangshalo watani bagati lomjak Udaipurni Tarpidal Amsani Kheto Pantho Berai Naike Hastani Hukbar Montri Pranajit Singh Haroy Party Phaimani Bati Lomoi Jingjalok Klainai Joto Hukbar Klainai Rogni Shoi Kubi report Sinamoi Joto Berani Nangwani Chobacho Klainani Bagai Hukbar Bedekni Ozma Rogna Dagi Murukha Montri Pranajit Singh Haroy Barat ha koto yokmani bishini jibri jorani yagulo bo tabukbo nungjana tika hamni bialo belaino jingjalo klaijak mongya kami block ni bishingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok tabuk koktoma sukruboi Sekango puila wansong slainani nangnai wansong slaimanke hasini joto beremo phai shok paine sekangmung ongnai shanam khoni slaijakmung te sekangmung sangrangshalo ha cotton industry te commerce berek ni chaitong mumbai shalaini bagi prakna bobona luwa jija destination tripura investment summit 2021 jangsamani bandau koksana thanga okok saka hastani mantri okra biplop kumar dev Sangrangshalo ha cotton industry te commerce berek ni chaitong mumbai shalnaini bagi rajakhor agulini prakna bobona luwa jijaka destination tripura investment summit 2021 video conference ni bishingte pandana changsawi de ha cotton industry te commerce berek ni mantri Piyush Goyal Puilani shalo changsamani pandawo nabrai okrangi manjaka hasteni mantri okra Biplop Kumar Dev mantri okrano karibo manjaka hasteni chamung berek ni mantri Manoj Kanti Dev TIDC ni chairman Tinku Roy te TIDC ni dagiphang PK Goyal akosong Panda changsamani yagulo video conference ni bishingti kok sana thangai ha cotton industry te commerce berek ni mantri Piyush Goyal saka notice ni joto hasteno kuchu kotor khlaiti senani bagai saklai mungrumani ha cotton ni mantri Bokhorok Narendra Modi phiaba asamung ashok kalaya tamoni bagai hinmale bishi kolongma jora romoi chaya khlaijaka notice amsani joto haste sai crore rang ha kotor hapangni tubujakmani yagulo nangmani samungo theba jakliya orang puisa aboni bagai alka beremni kaisa juda wansumung naharmani yagulo katal domare sok paika notice haste ni sekangmung hnai पूरी भक्ति के साथ परम भक्ति के साथ देश की सेवा कर रहे थे और उनकी जो
साथ भी उनका जो योगदान रहा देश को सुरक्षित रखने में, अन्य अन्य पदों में जो प्रकार से उन्होंने काम किया, वो वास्तव में एक हम सबको प्रेरणा भी देता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है कि हमारा देश सुरक्षित है। ऐसे काबिल हमारे सेना अधिकारियों के काम से, उनके शौर्य से आज पूरा देश शोक की घड़ी में है। और मैं भी अपनी तरफ से और हम यहाँ पे जितने आज उपस्थित हैं सबकी तरफ से उनके परिवारजनों को संवेदना देता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान दिया था कि उत्तर पूर्व को हमें बदलकर अष्टलक्ष्मी बनाना है भारत का। अष्टलक्ष्मी मात्र सिर्फ धन के हिसाब से नहीं, लेकिन बहुत बड़ा आपके ऊपर उत्तरदायित्व दिया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। उत्तर पूर्व राज्यों के साथ वर्षों वर्षों तक काफी अन्याय हुआ। पुरानी सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी। हजारों करोड़ रुपए जो वहां पे निवेश होता था, भारत सरकार से जाता था, उसका दुरुपयोग होता था। इस सबको बदलने के लिए टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्थ ईस्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी केंद्र सरकार की ताकत लगाई और उत्तर पूर्व को एक फोकस दिया, फोकस रीजन के रूप में। चाहे वो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हो तो एक मेक इन नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दी गई, चाहे वो निवेश की बात हो तो इन्वेस्ट इंडिया ने एक डेडिकेटेड डेस्क बनाया जो नॉर्थ ईस्ट के लिए डेस्क बना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई तो नॉर्थ ईस्ट में कैसे बिजली की व्यवस्था सुधरे, सड़कों की व्यवस्था सुधरे, रेल कनेक्टिविटी पहुंचे, नए एयरपोर्ट बने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पे और अधिक बने। हर प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां प्राथमिकता दी गई। नए नए उद्योग को वहां पे जाने के लिए प्रोत्साहन किया गया, नई योजनाएं लाई गई। उदाहरण के लिए रबर का बहुत बड़ी संभावना है त्रिपुरा में। उसके लिए सरकार ने पूरी इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके मुझे जानकारी मिली है शायद 30,000 हेक्टेयर में त्रिपुरा नए रबर प्लांटेशन मॉडर्न प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के साथ बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार से राज्य सरकारें नॉर्थ ईस्ट की और केंद्र सरकार ने मिलकर जो डबल इंजन का विकास यात्रा त्रिपुरा में और बाकी उत्तर पूर्व के राज्यों में चलाई, उसको तेज गति दी। त्रिपुरा में गत 4 वर्षों में माननीय श्री विप्लव कुमार देव जी के काबिल नेतृत्व में जिस प्रकार से ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया, जिस प्रकार संवेदनशील सरकार ने बिना भेदभाव के पूरे त्रिपुरा में एक विकास की लहर फैलाई, मैं समझता हूं कि एक नया अध्याय त्रिपुरा के इतिहास में लिखने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और विप्लव जी के कर्तृत्व के कारण, उनके दिन रात मेहनत के कारण आज त्रिपुरा में वो बदलाव दिख रहा है। हमने 3 बातों पे प्राथमिकता दी, नियत, नीति और नियम। और मैं समझता हूं त्रिपुरा के हर
व्यक्ति ने इस बदलाव को महसूस किया। कैसे एक ईमानदार सरकार अच्छे नियत से जनता की सेवा करती है, कैसे नीतिगत बदलाव से त्रिपुरा को आगे वर्षों वर्षों तक एक अच्छा भविष्य देने का काम किया और नियम अनुसार सभी को लाभ मिले, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे घर मिले लोगों को, काम के अवसर खुले वहां के लोकल लोगों के लिए, हर प्रकार से ईमानदार नियमों के माध्यम से बिना भेदभाव के सबको मौका देते हुए एक अच्छी सरकार का प्रतीक मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी ने त्रिपुरा में दिया है। स्वाभाविक है, जो अभी अभी हाल में हमने चुनाव के नतीजे देखे वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहां की जनता ने बिप्लब जी के नेतृत्व पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रेरणा है, जो मार्गदर्शन, जो उनकी संवेदना है त्रिपुरा के लिए, उसको सही मायने में पहचाना और उसी के कारण आज त्रिपुरा में मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में ऐसा ऐतिहासिक कोई चुनाव का परिणाम नहीं आया होगा जितना हमने त्रिपुरा के लोकल बॉडी के चुनाव में सबने देखा। मैं त्रिपुरा की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर एक बार मोदी जी और बिप्लब जी के नेतृत्व की सराहना की है, पुष्टि की है और हमारा भी हौसला बढ़ाया है कि हम और प्रतिबद्धता के साथ, बड़े संकल्प के साथ त्रिपुरा में और अच्छा काम कर सके। मैं देखता था बिप्लब जी के आने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से बदलाव आया है, सुधार आया है। मैंने देखा कि आईटी सेक्टर अकेले में सिर्फ 4 वर्षों में 1.5 गुना वृद्धि की हो गई है। फैमिली वेलफेयर और प्रिवेंटिव मेडिकल फैसिलिटीज के लिए लगभग 74% 74% बजट का प्रावधान बढ़ाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में 66% बजट बढ़ाया गया। पर्यटन को और प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको और प्रोत्साहन देने के लिए अभी अभी मेरे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे 56% वृद्धि की गई सरकारी खर्चे में और हमारे कर्तृत्ववान किसानों के लिए 46% वृद्धि एग्रीकल्चर बजट में राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने तो गत 7 वर्षों में एग्रीकल्चर बजट में 5.5 गुना वृद्धि की। 23,000 करोड़ होता था 2014 के तक, आज 1,23,000 करोड़ का केंद्र सरकार का एग्रीकल्चर बजट है जो सीधा किसानों को लाभ पहुंचा है। मैं समझता हूं जिस प्रकार से पिछले 4 वर्षों में त्रिपुरा में व्यवस्थाएं बदली है, गरीबों की चिंता हो रही है, जो हमारे जनजाति समाज से जुड़े हुए त्रिपुरा के भाई बहन हैं, उनके प्रति जिस संवेदनशील तरीके से काम हुआ, जिस प्रकार से राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास पहुंचाया है, ये अच्छे काम का पूरी तरीके से त्रिपुरा के लोगों में पहचान है और उनकी अद्वितीय विश्वास मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र दलों की सरकार पर पूर्ण रूप से केंद्र में भी और त्रिपुरा में भी दिखाई देती है। एक प्रकार से स्थानीय चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव से आपने इस डबल इंजन को ट्रिपल इंजन बना दिया। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल बॉडीज तीनों ट्रिपल इंजन की गति से विकास आपके राज्य में कर पाएंगे। और आपने तो शायद देखा होगा, मैं कई बार ट्वीट करता था रेल मंत्री के नाते कि जब 3 इंजन लगा देते हैं तो 100 गाड़ी की ट्रेन को भी हम बड़ी तेज रफ्तार से चला सकते हैं।
तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी सेवा में पूरी तरीके से लगेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और सुशासन, गुड गवर्नेंस डिफाइन करेगा त्रिपुरा के भविष्य को। सुशासन, गुड गवर्नेंस के आधार पर त्रिपुरा के लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। एक उत्तम भविष्य के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मुझे बड़ा आनंद आया जब मेरे मित्र विप्लव जी ने मुझे आमंत्रण किया कि पहली बार त्रिपुरा में एक इन्वेस्टमेंट समिट आयोजन किया जाए, डेस्टिनेशन त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट 2021। वास्तव में तो मैं वहां होता, आज डीसी पे आपसे नहीं बात कर रहा होता, पर आप जानते हैं कि राज्यसभा में मुझे नेता का दायित्व दिया गया है पार्टी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और उस दायित्व के कारण मैं राज्यसभा की आज कार्रवाई चल रही है, मैं छोड़ नहीं पाया। इससे आप सबसे क्षमा चाहता कि मैं आ नहीं पाया, पर विप्लव जी आप पार्लियामेंट खत्म होने के बाद जब हमें बुलाएंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं वहां आऊंगा। मेरे आने की बहुत इच्छा है, आप सब से मिलने की इच्छा है, और आपके सुंदर प्रदेश को भी देखने की तीव्र इच्छा मेरे दिल में है, और जरूर मैं त्रिपुरा आने का एक प्रोग्राम बनाऊंगा। Yang Kaksa Fashing Panda Kokshana Tangi, Hastin Montri Okra Biplop Kumar Deb Shaka, Shokango Pula Wansong Mushilana in Nangnai, Wansong Mushlai Man Care, Hastin Joto Beremo Pai Shok Panya Shukang Mung, Ungnachinam Cornish, Lajak Mung, the Shukang Mung Hune. आज मोदी जी ने और मोदी जी के दिशा निर्देश से ये सरकार उस दिशा में काम करती है। खाने के लिए हम काम नहीं करते सरकार में, हम देश बनाने के लिए काम करते हैं। हम त्रिपुरा को नया त्रिपुरा बनाने के लिए काम करते हैं। हमारे त्रिपुरा के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल्स है वो बराबरी में काम नहीं करेगा तो प्राइवेट सेक्टर आके यहां काम नहीं कर सकती है। इसलिए सरकारी व्यवस्था और जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल हो, जो भी हो व्यवस्था, बराबर में चलना है। और मैं तो कहता हूं सरकारी व्यवस्था उससे तेजी से चलना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हमारे पास ज्यादा है। अरे हमारे त्रिपुरा के छोटा राज्य कितना आईएएस है हमारे पास, कितना आईपीएस है, उसके बाद स्टेट कैडर है, इतने सारे वेरिएशन है, इतने सारे प्रकार है। बड़े बड़े कंपनी में कितना डायरेक्टर होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5, 10, 15। हमारे कितने आईएएस ऑफिसर है त्रिपुरा में? उस जगह में कभी कोई जाके सोचता ही नहीं। हमारे यहां से एक आईएएस ऑफिसर को मैं देखता हूं, कभी कभी वॉलंटरी रिटायर लेके चले जाते हैं, तो एक बड़े बड़े कंपनी का सीईओ बन के जाके लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कराता है। वहां कर सकता है, यहां क्यों नहीं कर सकता? हमारे गवर्नमेंट में जब एनटीपीसी में हो, जब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में हो, जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े कंपनी में, पावर सेक्टर की कंपनी में जाके एमडी बनता है, चेयरमैन बनता है, 60 साल बाद बनता है कि बनता नहीं? बताइए। जितने भी बड़े पावर सेक्टर है, मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं, भारत सरकार में रिटायरमेंट के बाद लोग जाके वहां काम करता है और उसको प्रॉफिट में लेके चला जाता है। और यहां उनका जब कम आयु रहते, कम एज में शुरुआत करते हैं एनर्जी के साथ, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में काम करना है, एक असिस्टेंट इंजीनियर से शुरू होता है इसका जीवन, बाद में एमडी तक पहुंच जाता है, जीएम सीजीएम तक पहुंचता है। तो वो लोग काम करने वाले लोग हैं, किंतु कभी कभी हम देखते हैं जो
गवर्नमेंट सेक्टर लॉस में है, वो मानसिकता है। वो जब मानसिकता बना के रखे सरकार माने ये हमारा नहीं है। आज हम कहते सरकार माने मैं सरकार नहीं हूं, सरकार तो पूरे त्रिपुरा का पब्लिक है, उसको एहसास ही नहीं करेगा कभी। सरकारी लाइट है तो चल रहा है, ऑफ नहीं करेगा, अरे सरकारी। और यहां जो सरकार थी वो तो हो ही गया, सरकारी बात तोड़ दो, सरकारी ऑफिस बंद कर दो। अरे सरकारी नहीं है, मेरा है, वो अपना है। सब सोच। इंडस्ट्री करके क्या परिवर्तन है? मैंने इंडस्ट्री में से बार बार बोला, आइए इंडस्ट्री लगे, इंडस्ट्री करने परिवर्तन हो जाएगा। पहले सोच परिवर्तन करना पड़ता है, नहीं तो इंडस्ट्री लगे कोई फायदा नहीं होगा। पहले अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ता है, जो हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, हम उसका साथी है क्या नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, अलग अलग सेक्टर में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सेक्रेटरी ने डिटेल्स आपको प्रेजेंटेशन दिया है, और भी वक्ता ने बोला है। एक राज्य के डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या है, कैसे समझेंगे? तो डेटा तो दे दिया, पीयूष जी ने भी दिया, इतना परसेंटेज इसमें हुआ, इतना परसेंटेज हुआ, दिख रहा है आपको। पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, सब कुछ दिख रहा है, हर सेक्टर में उठी। एहसास कैसे करेंगे बताइए? एहसास तब होती है जब दिल्ली से एक समय 10 यात्री डायरेक्ट नहीं मिलती थी त्रिपुरा आने के लिए, और 2018 में सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाके जब मैं बोल रहा हूं हमको डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए, डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए, तो उन्होंने सभी को लाके एक दिन बैठा दिया, पुलिस को समझाओ डायरेक्ट। तो मेरे सामने स्पाइस जेट के मालिक है फलना डेनियल के साथ बैठाया, लोगों के सभी के साथ, तो हमको दिखा रहा है सर कैसे होगा, हमारे जो फ्यूल का पैसा इतना है, आपके यहाँ तो डायरेक्ट पैसेंजर हमने देखा 10 से 12 आदमी नहीं होती दिल्ली से, हम 180 सीधर चलाएंगे सर, से पैसा कम देगा, हम देंगे क्या? स्टेट गवर्नमेंट को भरते कि हम नहीं देंगे, हम पैसा नहीं चलाओ तुम लोग, बोल नहीं हम प्राइवेट सेक्टर है सर, कैसे चलाएंगे? नहीं आया, 1 साल चला गया, नहीं आया। हमारा एक आदत हम पीछे पड़ जाते हैं, हमने तो छोड़ा ही ना, प्रधानमंत्री को छोड़ा ना, सिविल एविएशन मिनिस्टर को छोड़ा, मिनिस्टर को नहीं, उसके बाद एमओस को भी जो पकड़ता हूं, जाएगा कहां से? उसके बाद सेक्रेटरी को अलग से क्या हो रहा है, क्या पॉलिसी दिया आपने, तो लगते लगते बाद में एक शुरुआत, तो डर रहे थे होगा क्या नहीं, तो लगभग 90% बुकिंग, 90% पहला फ्लाइट। और अगरतला एयरपोर्ट में जाते समय भी इसको उतना ही मिल गया। इंडिगो का जो यहाँ नॉर्थ ईस्ट का चीफ आए थे, हमको बोले सर आप कैसे जानते हैं इतना लोग आएंगे? हम जानते हैं, हम एहसास करते हैं। बहुत कुछ अंक गणित मैथमेटिक्स से नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स से नहीं होती। और आज मैं गर्व करता हूं, मेरे त्रिपुरा में दो डायरेक्ट फ्लाइट आती है, भर के आती है, माने 2 फ्लाइट में मिनिमम 300 लोग आता है, 300 लोग जाती है। इससे त्रिपुरा का डेवलपमेंट समझ में आती है। जो 300 लोग डायरेक्ट दिल्ली से आने वाले हैं त्रिपुरा में, और 300 लोग जाने वाले हैं, इसका मतलब त्रिपुरा का आज से 4 साल पहले 10 आदमी मिलता था, आज 300 आदमी आता है। कितना डिफरेंस है? ease of doing business, ease of
लाइफ दोनों दिख रहे हैं। इसका मतलब लोगों का जीवन मान का जो रेखा है ऊपर गए। दिल्ली जाने वाले 600 आने जाने वाले 600 लोग त्रिपुरा में डेली 40 लाख आबादी में। और आप लोगों को जान के खुशी होगी, अब जो नया टर्मिनल है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैं बदलने वाला हूं। टर्मिनल तो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बेस्ट टर्मिनल है। व्हाट इज ये, इसमें आपको अलग से कोई टच नहीं करेगा। एक्सरे करने के लिए आप जाएंगे, अपने आप एक्सरे हो जाएगी। ये व्यवस्था इसमें है। आपको आके ऐसा नहीं करेगा। आप सीधा चले जाएंगे, दिखाई देगा, कुछ उल्टा सीधा हो तो आपको रुकेगा, नहीं तो आप चले जाएंगे, आपको रुकने वाला नहीं। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट इसमें भर्तुकी देखे। अगरतला टू ढाका, अगरतला टू चिटागांग, अगरतला टू गुवाहाटी, सिंगापुर, उस रोड को भी हम खोलने वाले हैं। उस रोड को भी खोलने वाले हैं। चिटागांग बंदरगाह तो पहले ही एसओपी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के साथ वाटरवेज की रास्ता ब्रह्मपुत्र में भी है, सिलचर की नदियों में भी है, असम बराकबिल में भी है, किंतु समुद्र बंदर के साथ इतना नजदीक और कोई नॉर्थ ईस्ट का राज्य नहीं। मात्र 70 किलोमीटर फ्रॉम चिटागांग बंदरगाह टू साब्रुम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओनली 70 किलोमीटर। हमको कोई नहीं रोक सकता, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें ना करें, किंतु त्रिपुरा को डेवलपमेंट में किसी का हिम्मत नहीं रोक सकता, क्योंकि मोदी जी ने रास्ता खोल दिया। पहले एक लाइफ लाइन थी असम अगरतला रोड, इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं थे। मेरे भी छोटा रहे तो मेरे माँ सिखाते थे, टीचर भी क्वेश्चन भी आता त्रिपुरा का लाइफ लाइन डैश, तो हमरा लेके दिखा असम अगरतला रोड, क्या ना क्वेश्चन आता तो लाइफ लाइन क्या है, ये एक ही है। और बारिश के समय उसमें जब लैंडस्लाइडिंग होगा तो बस बैठे रहो 15 दिन महीने। और अगरतला में गोल बाजार में सबका रेट बढ़ा देगा। जैसे लैंडस्लाइड हुआ तुरंत प्याज का किलो 10 रुपए का बोतल में हो गया 80 रुपए। कौन पूछने वाला, कौन बताने वाला? आज मोदी जी ने डायरेक्ट फ्लाइट कर दिया, 2 दिल्ली से सीधा आ जाती है। और एक समय मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दिल्ली जाता था, जाके गुवाहाटी में 2 घंटा, दोबारा कलकत्ता होकर जाता तो वहां 3 घंटा, सुबह रहना होता था, शाम को पहुंचता, कभी कभी रात को। आज 5:20 में चलता हूं तो 2.25 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूं। कलकत्ता के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है, त्रिपुरा के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है। मोदी जी ने उस दिशा में त्रिपुरा को लेके गए। हम 8 घंटे में आज दिल्ली नहीं पहुंचते, कलकत्ता के बराबरी में हम पहुंच जाते हैं। और हमारा इकोनॉमी का स्पीड नॉर्थ ईस्ट में नहीं, सिर्फ उड़ीसा तक ले तो सबसे ज्यादा स्पीडी इकोनॉमी त्रिपुरा, सबसे ज्यादा। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, मेरा नहीं। हर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंडस्ट्री में, प्राइमरी सेक्टर में, सब। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दिया डेवलपमेंट की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो हमारे जीवन मान उन्नयन कैसे हुआ 2 फ्लाइट से। दूसरा उदाहरण, हमारे बच्चे
हमारे न्यू जनरेशन स्मार्टफोन के बिना उनका जीवन नहीं चलता, इंटरनेट के बिना उनका सांस नहीं चलता। आपको जान के खुशी होगी, त्रिपुरा में हर 100 आदमी में से 80 to 83 आदमी इंटरनेट यूज करता है। त्रिपुरा में 30,90,000 मोबाइल यूजर हैं, इनमें से 20 लाख स्मार्टफोन यूज करते हैं। मैं किसी के साथ तुलना नहीं करूंगा, मैं इतना आपको बोलूं, बंगाल से लेके यहां तक सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला जो लोग है ये त्रिपुरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आईटी सेक्टर में जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम आगे चले हैं, आईटी सेक्टर में भी हम सबसे आगे चल रहे हैं। हमारे पूरे राज्य में हर गांव में सीएससी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर, वहां से आपको सब सुविधा मिल जाती है। आपको एसडीएम ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं है, वीडियो के पास जाने का जरूरत नहीं है। 141 सुविधाएं ऑनलाइन वहां से आपको डाउनलोड करके दे देगा और आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये त्रिपुरा है। दूसरा, डेटा सेंटर, लगभग 150 करोड़ रुपया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीएससी और निक्सी मिलकर त्रिपुरा में मूव कर चुका है। डेटा सेंटर हमारा यह जो इंदिरानगर में है वहां बन रहा है, कंप्लीट हो जाएगी और लगभग अभी 150 करोड़, 7 साल में 170 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। फार्स्ट हाल जरा तंगाई डेस्टिनेशन त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट 2021 पांडा आज हालो पांडा व हास्टेनि गोबांमा कतर चिकन बानिया ख्लायनाय रक मानजाक बायमानि कक्तुमा राजा खर आगुलेनि सिमिक्रि सानानि कक्तुम जिनि खरां सांग्रांशाला बीजेपी युवा मोर्चा सदर हांकनि साक्थार मुंबाई सांग्रांशाला हेलिकप्टर क्रैशिंग हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ते इंडियन आर्म फोर्स नि गिसाजुक अजमा रौनो खबै खरक चिताम थैने रौनो याफार का बरम अब हाइकेनो आज हालो कैंडल रैली नि बिसिंगते सीडीएस बिपिन रावत ते खरक चिताम थैने रौनो बरम याफार का ऑल फोर्सेस एक्स सर्विसमेन वेलफेयर सोसाइटी नि आदं रक सांग्रांशाला तमिलनाडु सुलुरनि सिमि कुनुर थांमानि जरावो आजुमसा बाई कलाइमानि इंडियन एयरफोर्स नि MI-17 B5 कासे हेलिकप्टर तंगमानि आफुरो हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बिनि लगे सं माजुलिका तै इंडियन आर्म फोर्स नि किसाजक अजमा रौनो खबै खरक चिबुरि आदं रक पार्टी मुंगो थैनानि नांका हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बिनि लगे सं माजुलिका तै इंडियन आर्म फोर्स नि किसाजक अजमा रौनो खबै खरक चिथाम आदं रक आबुनि बागै सांग्रांशाला बीजेपी युवा मोर्चा सदर हाकरनि साक्थार मुंबाई सांग्रांशाला हेलिकप्टर क्रैश इंगै हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत तै इंडियन आर्म फोर्स नि किसाजक अजमा रौनो खबै खरक चिथाम थैने रकनो याफारका बरम हाकतनि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत तै थैने रकनि मांगलिव खुमबगै बरम याफारका हास्टेनि बीजेपी नि खुकपां सुब्रत चक्रवर्ती मेयर नि काउन्सिल हिमानी देबरमानो खबै बीजेपी बदलनि गुबुन अजमा रक আমরা সবাই অবগত আছি গতকাল আমাদের দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াতজি উনি ওনার বায়ুসেনার একটা হেলিকপ্টার যেখানে উনি সহ ওনার স্ত্রী সহ 14 জন ছিলেন এটি তামিলনাড়ুর কুন্নুর জেলাতে সেই হেলিকপ্টার ক্র্যাশ হয় এবং বিপিন রাওয়াতজি ওনার স্ত্রী সহ 13 জন তাতে করে প্রয়াত হয়েছেন এবং একজন এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। আমরা এই ধরনের একটা দুঃখজনক ঘটনায় আমরা বাকরুদ্ধ। ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ, ত্রিপুরা রাজ্যবাসী, এমনকি গোটা দেশের মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে আছেন এবং আমরা এই অবস্থায় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রথম সিডিএস বিপিন রাওয়াতজি সহ সেখানে ব্রিগেডিয়ার ছিলেন, কর্নেল ছিলেন, সুবেদার ছিলেন, এই সমস্ত যারা ছিলেন সেনাবাহিনীর
যারা প্রয়াত হয়েছেন, অকাল প্রয়াণ ঘটেছে এই দুর্ঘটনার থেকে, সেই বৃহৎ দুর্ঘটনায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি আমরা আজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম এবং তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি আমরা শোক জ্ঞাপন করছি এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। Abo haikeno ash halo candle rally ni bishingti CDS Bipin Rawa te khorok chitam thanya rokno borom yafarka All Forces Ex-Servicemen Welfare Society ni adong rok ash halo Gurkha Boston ni shimi Lichu Bagan Amsai Jora candle rally claimani yagulo Albert Eka Park bus gango thangai thanya rokno muju clai borom yafarka All Forces Ex-Servicemen Welfare Society ni adong rok मैं एक्स-सर्विसमैन ऑल फोर्सेस एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। गोरखा बस्ती का ये संस्था है और हम आज यहाँ पर परिवार के साथ ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, इसलिए कि कल जो हमारे हिंदुस्तान के CDS भारतीय तीन सेना के प्रमुख विपिन रावत सर एक दुर्घटनाग्रस्त होकर के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर के असमय मृत्यु को वरण किया। ये हिंदुस्तान और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जिन्होंने 40 साल इस देश को सेवा दिया, पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना और भारत की सशस्त्र सेना की हालात को उन्होंने इतना मजबूत किया है जिससे पता नहीं किस मनहूस घड़ी में या किस वजह से ये हुआ है। भगवान जाने कि किसी का इसमें किसी का हाथ है या कुदरती है, पता नहीं, पर जो भी हुआ हम सबको एक्स-सर्विसमैन और पूरे हिंदुस्तान हमारे फैमिली सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। हम बहुत दुख जाहिर करते हैं। हम सब मिल करके ये दिवंगत जो हमारे आत्मा है CDS सर, उनकी पत्नी, उनके साथ में हमारे और 11 जाबाज सैनिक अफसर्स जवान, उनके आत्मा की सदगति के लिए और उनके प्रति सम्मान जनाने के लिए आज हम अपने परिवार के साथ ये कैंडल मिছিল कर रहे हैं। हम गोरखा बस्ती से यहाँ पर परमवीर चक्र एल्बर्ट एक्का का एक मेमोरियल है आर्मी एरिया में, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर के इनको श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। यही हमारा मकसद है। सर आपका नाम? मेरा नाम परेश देवनाथ है और मैं ऑल फोर्सेस एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। Raja Khor Agulin Sme Pronopni Kokthum Chini Khorang Shalzane Shalano Huiza Koknomani Bishinte Alka Kaine Amsayo Kepek Mani Butrumungo Onkore Kahaman Marimanka Telemura Thanani Police Shangrang Shala Telemura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomateni Tujul Mumbai Telemura ni Nayabari Telembuchora Amsaini 11,000 Shidibu Pang Tanka Telemura Thanani Police Piaba Party Mungo Kebano Romani Koktumakri Laithangna Shalin Shaltam Romui Telemura SDPO Sunacharan Jomateni Thane Kasha Huiza Koknoma Shokhaimani Telemura Thanani Nayabari Telembuchora Amsayo Kabangma Marini Bizra Shidibu Pang Kaizak Tongo Hunei Koktuma Mankeno Shangrang Shala Telemura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomatia Te Telemura Thanani Ushinadu Gopal Devni Tujil Mumbai Kabangma Marini Tiesar Bahini Te Telemura Thanani Police Telemura ni Nayabari Telembuchora Amsayo Butru Mungo Onkorei Kasha Kahaman Marimanka Telemura Thanani Police Ash Halo Telemura Thanani Kaine Amsanya Ungyangya Hunpano 11,000 Bupang Shlaibo Kabang Shidi Bupang Tanka Telemura Thanani Police Piaba Party Mungo Kebano Romani Koktumakri Hati Watanzangmani Shidi Bupang ni Hati Dor La Kaine Jini Shlaibo Kabang Nahini Shaka Telemura Bukakstani SDPO Sunacharan Jomatia আমরা এদিকে থাকবো। এই মোরা সিং হ্যাঁ কোন না হ্যাঁ তাহলে সার দিয়ে গেছে ও বের করলো না ওখানে হ্যাঁ এটা এটা মাছ নিয়ে না দুই সাইডে গেছে সামনে আগে যাও বড় যেটা কইতা ওই কুপটি ওডি একটা দুইটা মিষ্টি কম আর বলবো
কারো ওই টাইম লাগছে আমার একটু কারে কাটো বেড়ে ফুজাল লেগে রাখছে আজকে আমরা এই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই লেম্বুসরা এবং খাসিয়া মঙ্গল জঙ্গলে মোট 3টা প্লটের মধ্যে প্রায় 10,000-এর মতো গাঁজা গাছ আমরা আজকে ধ্বংস করেছি। আজকে এই অভিযানে ছিলেন তেলিয়ামুড়া থানার ওসি নারগোপাল দেব ইন্সপেক্টর আর এসআই প্রীতম দত্ত ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর দেববর্মা সবাই মিলে আজকে আমরা গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছি। কেউ নদীর চরে ওইখানেও কিছু গাছ ছিল সেখানে প্রায় 1,000-এর মতো গাছ হবে নদীর চরে, সেটাও আমরা ধ্বংস করেছি। সব মিলিয়ে বাজার মূল্য প্রায় 30 লাখ টাকা হবে। জারি থাকবে রাজ্য সরকারের নেশা বিরোধী অভিযান হিসাবে এই কাজটা আগামী দিনে চলতে থাকবে। তেলেমুরানি সিমি হিরণমণি ককথুম চিনি খরাং लाइथांनाय बिसिनि जिबा साल रमै गोजाम ट्रेडिशनल कालचार बै सामं ख्लाइजागे फाइमानि फियाबा अबनो तुबुजागनाय सोलायमुं अ सामंगो केबो केबे मुं तुबुखे बिनि साकाव तुबुजागनाय गराक साखथारमुं लुकोहाम सामंगो ख्लाइजागलाग मुंसा बेरेमनि कम्प्रमाइज सांग्रां सालो बारजा नाहारै साकसाकने आसुक थायो आसुकमानि यागुलो अबहायनो कक साका आउटला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार समाय तांमानि यागुलो पाइथागो सांग्रां सालो सामंगनि बारजा नाहारै साकसाकने आसुक थायो आसुखा আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনनि মেয়র দীপক মজুমদার তাই ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত আর সালো মেয়রनि आसुक थायो আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশननि कताल मेयर संजागनाय दीपक मजुमदारनो आसुक रिदुखा हास्टे बीजेपीनि आसुक फां डक्टर मानिक साहा आबुनि यागुलो मेयरनि काउन्सिल आसुक थायो खरकचार आदंरंनो चंगैना हारका আগরতলা মিউনিসিপাल कर्पोरेशननि कताल मेयर संजागनाय दीपक मजुमदार पाइटागो एएमसीनि कनफारेन्स हल नगर जत काउन्सिलर रगनो तियै ख्लाइका कासा कक्चा पान्दा बारजा मानजाक मेयरनि आसुक थायो आसुकमानि जरावो कक्तमा थुनाय रबाय कक सानानि थांगै আগরতলা मिउनिसिपल कर्पोरेशननि कताल मेयर दीपक मजुमदार साका लाइथांनाय बिसिनि जिबा साल रमै गोजाम ट्रेडिशनल कालचार बै सामं ख्लाइजागे फाइमानि फियाबा अबनो तुबुजागनाय सोलायमुं अ सामंगो केबो केबें मुं तुबुखे बिनि साकाव तुबुजागनाय गराक साखथारमुं लुकोहाम सामंगो ख्लाइजागलाग मुंसा बेरेमनि कम्प्रमाइज होनै একটা বিশাল দায়িত্ব পেয়েছি আগরতলা পৌরবাসীকে পৌর পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি, খুবই ভালো লাগছে। প্রথম পদক্ষেপ কি থাকবে? পদক্ষেপ তো অনেকগুলি থাকবে, কারণ দীর্ঘ 25 বছর সিপিএম পরিচালিত পৌর পরিষদ এবং পরবর্তী সময় পৌর নিগম নাগরিকদের পৌর নাগরিক পরিষেবা দিতে পুরো ব্যর্থ। প্রচুর সমস্যা আগরতলা শহরবাসী নগরবাসী প্রচুর চাহিদা, মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারেনি ওরা। যে আমাদের প্রচুর কাজ করতে হবে। প্রথমত আমরা ড্রেনগুলি যে নিয়মিত সাফাই করতে হবে, কারণ এগুলি জল জমে থাকতো, তার থেকে মশা তৈরি হতো, মশার জন্য কিন্তু আগরতলা শহর অতিষ্ঠ আজও। সেই কাজটা আমরা করবো। পাশাপাশি রাস্তা যেগুলি চলাচল অযোগ্য বিভিন্ন অনেক বছর ধরে মেরামত করা হয়, মেনটেন্স কাজ হয়নি, এইগুলি কাজ করব। তারপর জল নিকাশি ব্যবস্থা কিছুটা বাকি আছে, আমরা এগুলি করব। আর বিশেষ করে আগরতলা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে দূষণমুক্ত আগরতলা করার ক্ষেত্রে সবসময় কাজ করে যাব। যা যা প্রায়োরিটি বেসিস, এক একটা ওয়ার্ডে এক একটা সমস্যা, ওয়ার্ডের নেচার সব আলাদা সমস্যা, তো ওই সমস্যাগুলি আমরা অবগত আছি। আমরা যখন বাড়ি বাড়ি প্রচারে আমাদের প্রার্থীরা গিয়েছে, এরকম আমরা যখন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যকর্তারা সবসময় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, তারা আগরতলা শহরের নাগরিকদের কী সমস্যা তারা অবহিত আছেন। সেইভাবে যারা প্রতিনিধি হচ্ছেন তারা সব যোগ্য, তারা জানেন, তাদের সামাজিক গুরুত্ব আছে, তারা সবসময় মানুষের পাশে থাকেন, রাজনীতির পাশাপাশি সমাজসেবা তারা করে থাকেন। কাজে তাদের কাছে সমস্যা সম্বন্ধে ধারণা আছে, সেই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং প্রায়োরিটি বেসিস করব। যেখানে যেটা প্রয়োজন, যেটা ড্রেনের প্রয়োজন ড্রেন করা, যেখানে রাস্তা প্রয়োজন রাস্তা করা, এখানে নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জলের বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। যদিও অলরেডি আমাদের অটল জলধার মিশনের মাধ্যমে বিনা পয়সায় আমরা বাড়ি বাড়ি জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সারা রাজ্যেই। কাজে আমার মনে হয় আগরতলা পৌর নিগম আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর আজকের থেকে আমরা পুরোদমে কাজ শুরু করব। মানুষের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো, মানুষের যে চাহিদা আমরা পূরণ করতে পারবো।
এক বছর ধরে তো প্রশাসনিকভাবে কাজ করছিল, অনেকগুলো কাজও থমকে রয়েছে, সেগুলো সুচারুভাবে চালু করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেবেন এই প্রথম থেকে? দেখো, আমাদের কিছুটা সিস্টেমে চেঞ্জ করতে হবে না, এটা গতানুগতিক 25 বছর ধরে একটা কর্মসংস্থান এই পৌর নিগমে চলছে। তো এগুলিতে কিছু পরিবর্তন করতে হবে, আমরা মতো করে কাজটা করব যাতে কাজগুলি দ্রুত করা যায়। কিছু পুরো পরিষেবা পেতে জনগণ আসলে কিছু হয়রানির শিকার হতে হয়, ওয়ার্ক কালচার ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কী পদক্ষেপ? আমি কালকে তো বলেছি শপথ নেওয়ার পর, আজকেও আপনাদের সামনে বলছি আমরা ওয়ার্ক কালচার পাল্টাবো। এই রাজ্যে পাল্টে গেছে 2018 পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব নেত্রী সরকার হওয়ার পর পরিবর্তন এসছে। সরকার পরিবর্তন, মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন, সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসছে এবং মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। আমরাও পৌর নিগমে এই ধারাটি বজায় রাখবো। কক্সানানি থাঙ্গै डेपुटी मेयर मनिका दास दत्त साका आगरतला म्युनिसिपल आमसानि जत जोंजाल रगनो तैयैनो सायमानजाक जत बेरेमनो जोंजालनो सकमनानि बागै पुइला बेरेमनो साक्थार मुंनो हारनाय आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन होनै। আমি যখন মনোনীত প্রার্থী হয়েছি, ওয়ার্ডে যখন ডোর টু ডোর করেছি, যে সমস্যাগুলো উঠে এসেছে সেগুলো আমি আমার যারা আমাদের টিমের লোক আছে ওনাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। প্রত্যেক ওয়ার্ডেই একই রকম পাশাপাশি সমস্যা উঠে এসেছে। পরিশ্রুত পানীয় জলের সমস্যা, যানবাহন, ভালো রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, তারপর যেমন মানুষের ভাতা, বিভিন্ন যে সমস্যা সাধারণত মানুষের প্রাথমিক সমস্যা থাকে সেগুলো উঠে এসেছে। সবগুলি সমস্যাই আমরা প্রথম সারিতে রেখে মানুষের সেবায়, মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রথম কাজ থাকবে। सांग्रां शाला वातनि बागै ति लमजाक उदयपुरनि दालबिदाल आमसानि खेत पान्थ बेराय नायखे हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय वाति फाइमानि बायदि लमै जोंजालो क्लायनाय जत हुकबार क्लायनाय रगनि सय कबि रिपोर्ट सनामै जत बेरामनि नांमानि जबाजो क्लायनायनि बागै हुकबार बेडेकनि अजमा रगनो दागे मुंरोखा मन्त्री प्रणजित सिंह रय लाइथांना सानै रमै हास्राय गोनाङै थाकप्लाया वाति फाइमानि बागै खेत पान्थनि माइ कुमन्ति लमानि बाय बेलायनो जोंजालो क्लायनायनि नांखा हास्रायनि गोबांमा हुकबार क्लायनाय तंखसं लुगुरक आबो हाइखेनो खेत तै लमानि बाय नस्त ओंनानि नांखा गोबांमा नुखुंनि माइ राजा खेत पान्थनि माइ आबोनि लगे लगे बेजराव वाति फायै तै लमानि बाय नस्त ओंबायख्या गोबांमा हुकबार क्लायनाय रकनि मैखोथों थाइखोथों आबोनि बागै आबो हाइ बियालो क्लायजाक हुकबार क्लायनाय रकनो चबाचो क्लायनायनि बागै सिगाङै फाइखे हास्टे हाबां सांग्रां शाला वातनि बागै ति लमजाक उदयपुरनि दालबिदाल आमसानि खेत पान्थ बेराय नायख्या हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय वाति फाइमानि बाय ति लमै जोंजालो क्लायनाय जत हुकबार क्लायनाय रगनि सय कबि रिपोर्ट सनामै जत बेरामनि नांमानि चबाचो क्लायनायनि बागै हुकबार बेडेकनि अजमा रगनो दागे मुंरोखा मन्त्री प्रणजित सिंह रय प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनानि बिसिंतै माइ खलते मैखोथों थाइखोथों नस्त ओंजानाय रकनो हाबांनि बोखाक्तै जत बेरामनि चबाचो क्लायजाकनाय हनै साका हास्टेनि हुकबार मन्त्री प्रणजित सिंह रय। এটা খিলপাড়া পঞ্চায়েত এরিয়া। এটা আজকে আমরা সকলেই জানি যে অসময়ে যেভাবে এবার বৃষ্টিপাত হলো, একদম লাগাতার 3 থেকে 4 দিনের মতো এই লাগাতার এই অকাল বর্ষণে এ রাজ্যের সারা রাজ্যের যারা কৃষকরা যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং এটা ঠিক যে ঠিক ফসল কাটার প্রাক মুহূর্তে চলছে, মাত্র শুরু করেছে ফসল কাটা এবং এবার সত্যিকারের সরকারও বিভিন্ন রকম উদ্যোগ নেওয়া, কৃষকরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছে, যার দরুন ধানের ফসল অনেক বেশি পরিমাণে এবার উৎপাদন হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সবজিও প্রচুর পরিমাণে বিভিন্নভাবে কৃষকরা উৎপাদন করেছে। ঠিক এই মতো অবস্থায় কৃষকদের যথেষ্ট যেখানে লাভের মুখ দেখার পথে চলেছিল, ঠিক সেই সময়ে এই অকাল বর্ষণ তাদের ক্ষতি হয়েছে। আমরা দুঃখিত, রাজ্য সরকার চিন্তিত এবং কৃষকরা যাতে ভেঙে না পড়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে আমরা এইটা চেষ্টা করছি যাতে কৃষকরা যথেষ্টভাবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এবং আপনারা এটাও জানেন সারা রাজ্যব্যাপী প্রচার এবং বিভিন্নভাবে আমাদের দপ্তরে বিভিন্ন একদম বিএলডব্লিউ থেকে শুরু করে অফিসার পর্যন্ত সকলে আমরা চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে এটাও ঠিক কথা সবটা অসফল হয়নি আমরা, যেখানে গত বামপন্থী সরকারের সময় মাত্র 11,000 কৃষকের
আমরা এখানে ইন্স্যুরেন্সের আওতায় আসতে দেখেছি। আর সেই জায়গাতে আমরা 3 লক্ষের উপরে কৃষককে এখানে এই ইন্স্যুরেন্সের আওতায় আনতে পেরেছি এবং তার যত করা প্রিমিয়াম, প্রতি গাড়িতে 220 টাকা করে প্রিমিয়াম লাগে, 210 টাকা সরকার বহন করেছে, মাত্র 10 টাকা কৃষকের। এমত অবস্থায় যে সমস্ত কৃষক যারা ইন্স্যুরেন্স করা আছে তাদের ক্ষতিপূরণ অবশ্যই সেখানে তাদেরকে ন্যায্য তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবে। যারা ইন্স্যুরেন্স করেনি, আমার দুঃখের সঙ্গে বলছি যে তাদেরকে এতবার বলা সত্ত্বেও যারা করেনি, দুর্ভাগ্য। আমরা চেষ্টা করব তাদের কী করে দেওয়া যায়, তবে ইন্স্যুরেন্স ছাড়া তাদের দেওয়া মুশকিল, তো চেষ্টা সরকার করবে। সবজির ক্ষেত্রে যাদের ক্ষতি হয়েছে, যাদের ইন্স্যুরেন্স থাকে না, সেই সমস্ত সবজির ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সমস্ত তথ্য নিয়ে আমরা চলছি সারা রাজ্যব্যাপী। আমরা তাদের একটা ক্ষতিপূরণ হিসাব করে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার। উদয়পুর সিমে রাজীবনি ককথুম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরা তেবো হাসতে হায়ং তে হা কতনি ককতমা তুই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনা হাইলাম সগো চিনি ককব্র ককতুমাও হাইনা হাই ফাইদি নাইলা ফিরানো তিনি নি ককতুমা বখরগ্র Sekango puila wansomung slainani nangnai wansomung slaimanke hasani joto beremo phai shokpaina sekangmung sangrang shala ha cotton industry te commerce berek ni chaitong mumbai shalaini bagi prakna bobona loa jija destination Tripura investment summit 2021 jangsamani bandao koksana thango okok shaka hasani montri okra biplop kumar dev Sangrang Shala BJP Yuba Morsa Shodar Hankon Shakhtar Mumbai Strang Shala helicopter crashing ha kotoni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Indian Armed Force ni gisazuk ozma rongno khobui khorok chitam thine rongno yafar ka borom aba hai keno a Shala candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat te khorok chitam thine rongno borom yafar ka All Forces Ex Servicemen Welfare Society ni adong rok Sangrang Shala Telamura Bukastani SDPO Sunacharan Jomate ni Tujul Mumbai Telamura ni Naya Bari Telambuk Chora Amsaini 11,000 Shitibu Phang Tanka Telamura Thanani Police Phiaba Party Mungo Kebana Romani Koktumakri Laithangna bishni jiba shal romoi gozam traditional culture bai samung khlaijage phaimani phiaba obono tubujakna shulaimung lukoham samungo khlaijagla mungsa beremni compromise sangrang shalo barja nahare shakshakne asok thayo asokmani yagulo obahaino kokshaka agutla municipal corporation ni mayor Dibok Mozumdar
Sangrang Shala Watani Bagati Lomzak, Udaypuni Talpidal Amsani Keto Panther Berai Nike Hastani Hubert, Montri Pronajichin Haroy, Wati Paimani Bati Lomoy, Zinzalok Lina Joto Hubert, Kleiner Rogni Shoy Kubi reports Namoy, Joto Berami Nangwan Tobato Kleinani Bagay, Hubert Bedekni Osmaranga Dagi Murika, Montri Pronajichin Haroy. Barat ha koto yok mani bisini cibri jorani ya gulobo tabuk bonung jana tika hamni bialo belai no jingjalo klaijak mongya kami blog ni bisingo khobjak nai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok tabuk koktoma sukruboi Barat ha koto yok mani bisini cibri jorani ya gulobo tabuk bonung jana tika hamni bialo belai no jingjalo klaijak mongya kami blog ni bisingo khobjak nai bilai hamri ang Chaudhary para amsani joto lokurok aboni bagati sha eba lunga bechani ti yormani ti hamena no khogoi nanglainani nango amsani lokurok abo bai bohok ni dalbidal bemar hamya bai manjaknani nakha kamini chorai khonai te buri bororok Telemura hati by kilometer kajar haksalo Karlong Amsai ni bilai hamri ang Chaudhary kamio ungyang ya hunpano rasa nokuni bororong ni tongthai kamio sekang ni shimino nongjana ti kahamni bial tongmani aboni bagi kezaro hapang ni bekhakte kamio rujakmani kaisa tube well phiaba kaisa tube well by kamini joto nokuni bororong ni bagi ti kulugya aboni bagi nongjana ti kahamni bial ni bagi belai no jingjalo klaijak mongya kami bolok ni bisingo khobjaknai bilai hamri ang Chaudhary para amsai ni joto lukurok ti kulugyani bagai ti sha eba lunga besani ti yormani ti haimeno no khogoi ninglainani nango amsani lukurok abo bai bohokni bemar haimeno khoboi dalbidal bemar bai manjaknani nangkha kamini chirai khonai te buri bororok kamini joto lukurokni sanmung bisi koloma jorani borokni ojungjalno sokomonani khlaitung edisi hapang eba haste hapang কবে বয়স এটা বয়সে কবে বয়সে কবে ওই ছড়া মইটা এখানে তো ওই কলটা দিয়া কলটা দেয়া খাইছে তো এখানে না পাইপ দেওয়া আছে জলের আরে জলের পাইপ একবারও একদম না এটা জল আসে না কবে বয়সে পাইপগুলো 3 মাস হয়ে গেছে আইতাম না তবে জল আইতাম না এটা কোন জায়গা এটা এটা বিলাহামুর তো আপনারা জল কিভাবে খান জল কিভাবে খান ওই তো কলের মধ্যে খাইছে রে কলের থেকে জন অর্ধেক ভাগ করে হেলে কয় ফুট নিচে আপনার এই উপর থেকে 10 কিলোমিটার 5 কিলোমিটার হবে না এটা হইব 300 ফুট কয় ফুট নিচে হইব 300 350 ফুট হইব এই নিচে আয়া জল না নিচে আয়া 350 ফুট হইব এই কলটা কবে বয়সে এটা কলটা আগে 6 মাস হইব বর্তমান সরকার দিছে হ্যাঁ বর্তমান সরকার এটা বিজেপি বর্তমান সরকার দিয়া দিছে তো বালানা তো কলই বালানা কল বালানা কিটা অসুবিধা হয় কিটা ওই তো জলটা অল্প অল্প আইছে রে বেশি আইছে না জলটা এই কলের উপর কয় পরিবার এখন নির্ভর করে 1 2 3 4 5 6 7 এখানে 7 পরিবার এখানে 15 পরিবার টোটাল 22 পরিবার 22 পরিবার এই একটা কলের উপর একটা কলের মধ্যে 22 পরিবার Jongmarini jorawa shimino kamini bororokno shiniu thungkrung bodoni ojamarok phiaba jongmari paimani yagolono mawi thango jongmarini sukango rumani joto sumairok aboni bagai thungkrung adongrokni sakao pojo khlainani truk yakari rikha jingjalo kosajak hasungni joto tipra sarok abodai sanani se kokrikha telemurani shimi hiroinmani kokthum chini khorang Noka kebo kuri shini haina hai kotok sorwoi thike rungram chisao pori ui tongnai bisi chichar omoni khoroksa shikli mung Ashokta Roy koktoma mankheno amsai thangoi sogoi kya police party mung sangrong saldi boro khwai thanani Durganagar amsayo
सांग्रां सालदी पर नगके बकरिसिनि हायना हाय कतक सरवै थैकिया खुवाई दुर्गा नगर हिराक चौमनि आमसाइनि रोंग्रेम चिसाव परिवै तंनाय बिचिचिजार उमरनि खरकसा शिकली मुं अशोकता रय थैनाय शिकलिनि बुमा हातिनि किफिलि फायै बोसाजोंनो नग कत सरजाके मानफेमानि कक्तुमा मांखेना आमसाइ थाङै सगैकिया खुवाई थानानि पुलिस मांकते तिख्लायमानि यागुलो पोस्टमर्टेमनि बागै खुवाई हांगर साखाम नगर हरका पुलिस पोस्टमर्टेम पाइमानि यागुलो नुकुनि बररंनि यागो याफारि रोजाका शिकलिनि मांगथै फियाबा तामनि बागै थैनानि नांखा अ शिकली आब्रतै मुंसा कक सानानि नाइदिया नुकुनि बररक ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां नगगानानि खरकसा हामजोगतै बिनि बुस्लानि यागो बुतक ख्लाइजाका खरकसा हामजोग पाटिमुंनि यागोलो साका दुखु मानजाखे रहरजाका बनो बिशालगढ़ साखाम नग पाटिमुं सांग्रां सालदिपर बिशालगढ़ थानानि नबीनगर आमसायो चिकन सा कगनो तै कक बांलामानि पाटिमुंनो तै सांग्रां सालदिपर नगगानानि खरकसा हामजोगतै बिनि बुस्लानि यागो बुतक ख्लाइजाका खरकसा हामजोग पाटिमुंनि यागोलो साका दुखु मानजाखे रहरजाका बनो बिशालगढ़ साखाम नग कक्टमाव साइमान जाखा सांग्रां सालदिपर बिशालगढ़ थानानि नबीनगर आमसायो रत्ना दास मुंगै खरकसा हामजोगबाय चिकन सा कगनो तै कक बांलामानि नगगानानि शिखा चक्रवर्ती मुंगै तै खरकसा हामजोग फियाबा पाइथागो शिखा चक्रवर्ती मुंगै अ हामजोग तै बुस्ला प्रशांत चक्रवर्ती बाय मिलिवै रत्ना दास न आसुमसा फाइ बुतक ख्लाइमानि ककसिल जामुं आबो बाय पाटिमुं थायनो लेङै थांका रत्ना दास मुंगै बुतक ख्लाइजाकनाय अ हामजोग पाटिमुंनि यागोलो साका दुखु मानजाखे रहरजाका बनो बिशालगढ़ साखाम नग आबोनि यागोलो पाइथागो बनो बुतक ख्लाइनाय खरकननि मुंगै बिशालगढ़ थानाव एफआईआर ख्लाइके रत्ना दास বলে রান্না বসা হয়েছিল ঘরে গিয়ে রান্না বসেছে মা ছেলে গিয়ে ঘরে গেছে গিয়ে সেটা মাইতে শুরু করছে তখন ছেলে প্রসেন চক্রবর্তী একটা কাঠের বেল নিয়ে তাদের মাথা আঘাত করছে আর ছেলের মার নাম কি ছেলের মার নাম হয়েছে শিখা চক্রবর্তী কি পার্শ্ববর্তী বাড়ি হ্যাঁ এক পাশাপাশি বাড়ি কি কারণে হয়েছে বড় দরবার কি কারণে দাদা এটা আমি কইতে পারি না কিন্তু আমি তো থাকি আরেকখানে আমি বাজার আইসি করে আমি গাড়িতে নিয়ে এসেছি ওনার নাম কি ওনার নাম হলো রত্না দাস বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি পশ্চিম নবীনগর এখন কোন জায়গাতে নিয়েছেন এখন বিশালগড় হসপিটালে নিয়েছি থানায় মামলা করব হ্যাঁ থানায় আমরা গিয়েছিলাম কইছে আগে ডাক্তার দেখার জন্য তারপর থানা আমরা মামলা কিছু জন হঠাৎ করে ঘরে বাড়ি জ্বালাইছে কি দিয়ে বাড়ি দিছে কাটার বেল দিয়া নাম কি তাদের প্রশান্ত দাস শিখা চক্রবর্তী প্রশান্ত চক্রবর্তী আর শিখা চক্রবর্তী বাড়ি কোন জায়গাতে আপনাদের আমার বাড়ি নবীনগর কেস করবেন তাদের নামে হ্যাঁ এখন কোন জায়গাতে আছেন আপনারা বিচার করা হয়েছে তো আপনার নাম রত্না দাস কি কারণে এরকম করছে তারা আগে কোনো কাঁচের হাতা টাতা নিয়ে টুটকি নিয়ে এসেছিল বিশালগড় সিমে আশিস নে ককথুম চিনি খরাং তিনি ni koktoma asak jora teinyo te bahastre hayung te ha kotoni koktoma saimana bangai choyawui nai tongdi chini khorang Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma hambai group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote juti alono khoboi dalbitar beremi alono kari moman thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap
Ake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai hambai group ni wholesale falnogo. Chini Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naitukmung, reference airport PS GD entry number 15, date 4/12/2021. Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh, Constable GD ni mangpli. Bupanimung Jaspal Singh, Tongthai Dariyal, PS Ramgarh, Hankor Shamba, Jammu Kashmir, PIN 181141. Shugango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo posting Tongmani. Chukmani 171 cm, Nukmari Shakusak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangne 4 December 2021, Shalmariwa Pungni Damba, Te Shoti Bridgeiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Predwa Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shokailia or Constable. Shakawa Hazakmani or Boroknoti, Kebo Musasak Shaimanai Tongke, Tolani Nikoma Krunani Bagi Koimung Narakzago. SP West Tripura 0381-232-3586, City Control 0381-232-5784 EBA 100, Airport PS 0381-234-2258. Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় অনুকূটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয় ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি গায়ের রং শ্যামলা মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর থানা ফটিকরায় অনুকূটি ত্রিপুরা গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল যোগাযোগের ঠিকানা এসপি অনুকূটি কৈলাসহর ফোন নম্বর 0384222392 এসডিপিও কুমারঘাট ফোন নম্বর 0384261288 ওসি ফটিকরায় ফোন নম্বর 038242615888 अरे केबल वाले चाचू अरे हाँ इनके केबल वाले चाचू किधर है
राहुल जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsa hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naituk Mung Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Gana ni Mangpli Inka Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikung Nikazara Shobe Kokshatongo. Naithangna 4 December 2021, Shalmariwa Pungni Damba, Te Shoti Bridgeiba, Jorawa Kebana Mungsha Shayaway, PT Peretwa Shoya Tongmani, Piava Tabsak Jora Kifili Shopailia or Constable. Shaka was Hazakmani or Boraknati, Keba Mungsasak Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krunani Bagai Koimung Narakzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখ বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার
গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 03824222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 03824261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 03824261588। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar bereni alo. Alono karibo man thogo piaste rusum. Tongo home delivery ni shepsap. Ake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naituk Mong Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Inka Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangna 4 December 2021, Shalmariwo Pungni Damba, Te Shoti Bridjiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Peredwo Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shokai Lia or Constable. Shaka was Hazakmani or Boraknoti, Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krunani Bagi Koimunaragzago. SP West Tripura 0381-232-3586. City Control 0381-232-5784 EBA 100. Airport PS 0381-234-2258. Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura.
এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, অনুকূটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, অনুকূটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি অনুকূটি, কৈলাসহর। ফোন নম্বর 0384222392। এসডিপিও কুমারঘাট। ফোন নম্বর 0384261288। ওসি ফটিকরায়। ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono kari moman thogo piaste rushum tongo home delivery ni shepsap. Ake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naitukmung Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF kemo posting tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak,
Shinimari bohokni yagra tei phikungni gojara sobai koksa tongo. Naithangnai 4 December 2021 Shalmario phungni damba tei shoti brichiba jorao kebano mungsa sayawoi PT Paredwo sogya tongmani pheba tabsok jora kifili sokpai liya o constable Shakawa sajakmani o borokno tiyei kebo mungsasok saymanai tongkhe tolani nikomao krungnani bagai koimung narokjago. SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 eba 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না চল, কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে? সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখ বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য সারপ্রাইজ আছে। মানে এই দেখ, বাহ কি সুন্দর, এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা SP ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, SDPO কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, OC ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikoma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park. Aroman togo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbidar beremi alu no kari moman togo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap age faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai
हामबाय ग्रुपनि हलसेल फानलोगो चिनि निकुमा हामबाय ग्रुप बजौनगर इंडस्ट्री फूड पार्क ककदुबनि मारी 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ghana ni Mangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakusak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba Te Shoti Brichiba Jorawa Kebono Mungsha Shayawoi PT Predwo Shogoya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia o Constable Shakawa Hazakmani o Borokno Tiyei Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongkhe Tolani Nikomawo Krungnani Bagai Koimung Narakzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় অনুকূটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, অনুকূটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি অনুকূটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर
पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar bereni alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 battalions BSF kemo posting tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangnai 4 December 2021, Shalmariwo Pungni Damba, Te Shoti Bridgeiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Peretwo Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia or Constable. Shakawa Hazakmani or Boroknoti, Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krunani Bagai Koimung Narakzago. SP West Tripura 0381-232-3586. City Control 0381-232-5784 EBA 100. Airport PS 0381-234-2258. Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, অনুকূটি ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে
ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 03824222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 03824261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 03824261588। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikoma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rushum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naituk Mong Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir Pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangnai 4 December 2021, Shalmariwo Pungni Damba, Te Shoti Bridgeiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Predwo Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shokailia or Constable. Shaka was Hazakmani or Boroknoti, Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krungnani Bagi Koimung Naragzago. SP West Tripura 0381-232-3586. City Control 0381-232-5784 EBA 100. Airport PS 0381-234-2258. Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura.
এতক্ষণের সময় হলো? তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর, এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, অনুকূটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, অনুকূটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি অনুকূটি, কৈলাসহর। ফোন নম্বর 0384222392। এসডিপিও কুমারঘাট। ফোন নম্বর 0384261288। ওসি ফটিকরায়। ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alo. Alono karibo man thogo piaste rusum. Tongo home delivery ni shepsap. Hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naituk Mong, Reference Airport PS GD entry number 15, date 4/12/2021. Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh, Constable GD ni mangpli. Bupani mung Jaspal Singh, Tongthai Dariyal, PS Ramgarh, Hankor Shamba, Jammu Kashmir, PIN 181141. Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF kemo posting tongmani. Chukmani 171 cm, Nukmari Shakusak,
Shinimari bohokni yagra tei phikungni gojara sobai koksa tongo. Naithangnai 4 December 2021 Shalmario phungni damba tei shoti brichiba jorawa kebano mungsa sayawoi PT Paredwo sogya tongmani. Phiaba tabsok jora kifili sokpai liya o constable. Shakawa sajakmani o borokno tiyei kebo mungsajak saimanai tongkhe tolani nikomao krungnani bagui koimung narakjago. SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 एबा 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না চল, কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে? সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখ বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে এই দেখ, বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, অনুকূটি ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, অনুকূটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা SP অনুকূটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, SDPO কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, OC ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karimo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap age faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai
हामबाय ग्रुपनि हलसेल फाननोगो Chini Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokdukni Mari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir Pin 181141 Shugango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba Tei Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi PT Peretwo Shogoya Tongmani Phiaba Tabsok Jora Kifili Shokpailia o Constable Shakawas Hazakmani o Boroknotiyei Kebo Mungsasok Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimung Narakzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় অনুকূটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয় ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি গায়ের রং শ্যামলা মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর থানা ফটিকরায় অনুকূটি ত্রিপুরা গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল যোগাযোগের ঠিকানা এসপি অনুকূটি কৈলাসহর ফোন নম্বর 03824222392 এসডিপিও কুমারঘাট ফোন নম্বর 03824261288 ওসি ফটিকরায় ফোন নম্বর 03824261588 अरे केबल वाले चाचू अरे हाँ इनके केबल वाले चाचू किधर है राहुल जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं
पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karimo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni phalnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale phalnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo posting tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakusak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Koksha Tongo. Naithangne 4 December 2021, Shalmariwo Pungni Damba, Te Shoti Bridgiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Predwo Shogia Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shokailia or Constable. Shaka was Hazakmani or Boroknoti, Kebo Mungsazak Shaimanai Tongke, Tolani Nikoma Wokrunani Bagi Koimung Narakzago. SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় অনুঘটি ত্রিপুরা
গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alo. Alono karibo man thogo piaste rusum. Tongo home delivery ni shepsap. Ake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani mana ni bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naituk Mong Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Gana ni Mangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir Pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangne 4 December 2021, Shalmariwo Pungni Damba, Te Shoti Bridgeiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Predwo Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shokailia or Constable. Shaka was Hazakmani or Boroknoti, Kebo Musasak Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krunani Bagi Koimung Naragzago. SP West Tripura 0381-232-3586. City Control 0381-232-5.
salai rau phaidi phai bai di O mare kitchen shang phaidi phai bai di O surai khonai rau phaidi phai bai di O shikla shikli rau phaidi phai bai di Khulom nai sing le sini jisuno Lobai nai sing le sini subrai jisuno Khulom nai sing le sini jisuno Lobai nai sing le sini subrai jisuno O asu asu isang phaidi phai bai di O okra chakra rau phaidi phai bai di Bukhani poza hilig ma poza yakare rodi jisoni thani nini wanama kiri marokno yapare rodi jisoni thani Bukhani poza hilig ma poza yakare rodi jisoni thani nini wanama Manak malang mano pohor musandi Bekak tarbai bono kolom nai phaidi Manak malang mano pohor musandi Bekak tarbai bono kolom nai phaidi O baya salai rau phaidi phai bai di O mare kitchen shang phaidi phai bai di O surai khonai rau phaidi phai bai di O shikla shikli rau phaidi phai bai di Khulom nai sing le sini jisuno Lobai nai sing le sini subrai jisuno Khulom nai sing le sini jisuno Lobai nai sing le sini subrai jisuno O asu asu isang phaidi phai bai di O okra chakra rau phaidi phai bai di Tini bohai no hai jeng sok phaijak da 19 Christmas banik 2021 khumlung pas baptist pastor salkani engai o banik songsajak mani jeng oro phai sok phaijak tini salthamia gulo tini paithak ni sal ge tini jeng o Christmas banik songsanai rongni bisingo jeng oro ni masa bukhuk bai kok salainai ge jeng bono kok rok sungainai bahai ke o Christmas banik rok songsajak kangke o phaiding ke o bukhuk no tini khorango lamsogo Oke, ini sini mong ro kisah dari. Ani sini mong hake, ani mong hake. Mezangju Gita Deborma, ang Khoroksa sini Women Society Southern North Association ni Khoroksa Assistant Secretary samung hisabe khlai tongo. Oke, sini Kristo takku buku ramna, Kristo takku buku ramna nang sini Yesus Kristo asaiman ni salno ragai kamora kaisa kok ke sana musungar tong se kok ke sana ibano. Belakena hambai ani bukuk no boma hai kok sungmung ano pirokna ni bagai sungma ni bagai belakena hambai o paithak sino 2001 ni paithak bisini sino December Salmari o jora kaham Jisu Kristo asaimano kok no tei ruk sawi ama hakya ano sungmani bagai tai pirok mung rena ni bagai jora kaham o sanja jora rema ni bagai nona belai ani bai thangningi nai tai nu khongningi nai tai advance Christmas lam sogui belai khena hamjak ma sibaya pharo ang omono kok kasarna ni musungo ani khajani takhu bukuk songno sini subrayung o hayung ha sakawo bo phaimani karon haike joto bini snamjak bororokno bo hamjak ma simia bo sungno khairogui tai bo chobanani bagai bo khoroksa rajani raja kaitoni kaito runginai chukna hawo mane sorgo raijawo kuti swari rok bai bolob jagai tongmani tong thok khai bori jagai bolai jagai borom khlai jagai tongmani hai hinpano ba asike na bini snamjak munu sorokno hamjak mani bagai bo a chukna hani asuk rajani raja bo
लबजागै दंमानि गोबां मासवारि रगबाय ब जत' अ हायुं गोनांगै बिनि स्नामजाक मनुष्यरकनो हामजाकमानि बागै ब आ सुखानो याकारै सेलें हायिङै ब खरकसा राजानि राजा बुग्रानि बुग्रा गोप्लायनि गोप्लायङै दंमानि ब अ मनुष्यरकनो हामजाकमानि बागै ब सेलेङैनाय अ संसारो बरक मनुष्यङैनाय मेरिनि अग आसायै ब बरक मनुष्यङैनाय आमा हाके मा फायख्या तामनि बागै के ब आसके न बिनि स्नामजाक बरक मनुष्यरकनो हामजाकमानि बागै मोथांनानि बागै ब संसारो आसाय फायनानि नांखा आबनि बागै अ जरावो आं बेलाय बेलाखेना आनि बुखुकबाय खाबाय खुबाय जत' हायुंनि आनि खाजानि ताखु बुखुक माफानि समान रकनो आनि कयमुं ताय आनि कायसा नरकनो कायसा कयमुं ताय साग्लायना मुसुङो ते कक कसारनानि मुसुङो नरक जरा तंसानि जत' बरकनो कायदर जत'नो हामजगै बिनि गतैमा खरांबाय बरिङै दङ आबनि बागै फादि जों कायदर तिनि सुक जरा जोंनो जरा काहामलै दङ खाकि फिनानि बागै अब जत' बर' रंनो आं कयजावो नरक कथां तंसानि जदि बुखु बायगो सिकांगाय बखाबाय बयद खायबो आनि कायदर आनि सुब्राय ओ संसारा आसे फायख्या तै ब बर' मुनसुनि सुमसकनि बागै पाकनि बागै क्रस साका थैयानि नांखा इनके जे बर' बखाबाय बयद खायै बुखु बायगो सिनाय बनो कायदर बाय मोथांजांनाय कायदर बाय दंमैनाय बा आमा हाय मोथांनानि बागैनो आमा हाय जोंनो फियकनानि बागैनो ब तंथतक बिनि चुकना हा ब अंखरि फायनानि नांखा ब आसाय फानि नांखा आ आसाय मानार सावैनो जों कायदनो पयद खायने र खादुं खाजा माबाय तंथगुइ जों लामजाक सगो तै बनो यासाक सगो आबनि फायदि जों सिमिया जों जत' चिनि कायदर ब हामजाक मानि तै मुसुंजाक मानि काय जत' बिनि स्रामजाक मनुष्यरक जत' बायनि ब खाथुंजाक बाक्सा आमा हाके जत' बायनि ब लबजाकनानि मुसुंजागो जत' बायनि ब बडी जागना मुसुंजागो लबजाकनानि मुसुंजागो तामनि बागै हिके ब सिमिनो ब बडी जागनाय ब सिमिनो बलाय जागनाय ब सिमिनो बरम खाय जागनाय ओ हायुं हा कतर साकावो केबुनि बुमुं रजाकलिया निसाय एकमात्र जिसु ख्रिस्टनि बुमुं सिमिसे रजाकसो जे बुमुं न खुइरिंनाय बरक बनो मोथां जागनाय बनो कायतनि बसा जागनाय आसुंनो हामबाय बेलाय हामाय मारो चिनि बरम गना बुखु जगनो ब बेलाय केनां मानि कक साका चिनि ख्रिस्ट ताखु बुखु रनो जिसु ख्रिस्ट न तै गोबां मा कक काहाम साइखना रखा बेलाय बनो पाइफ्लाय हामबाय मारो तै नरक बखनाय मा खाना ब ताम सामानि ताम कक सार मानि नरक बखनाय मा खाना गे नरक ताइबो जों अर जे अ बानिकनो संसानाय रकनि बिसिङाव ताइ खरक साबाय जों कक साइनाय लेनो लेंला मंकरै जिसु निखानि लेंला मंनादे समसाव गफ्लगै लामा करखे जिसुनि लामो या पेरि सेदे मोनां माला मानो पहर मसिंदि मोखाक थारबाय बनो लबलायनाय फायदि मोनाक मालां मानो पहर मसिंदि मोखाक थारबाय बनो लबलायनाय फायदि ओ बाया सालाय राव फायदि फायबायदि ओ मारे किचिं सं फायदि फायबायदि ओ सोराय खनाय राव फायदि फायबायदि ओ शिक्ला शिक्लि राव फायदि फायबायदि ओ तालखा खायुं गोनाङै सिनि बरक मोनसिनि बालाय दंथकमानि साल तामनि हिमालय सिनि बरक मोथांना बागै सिनि आफा जिसु ख्रिस्ट ओ तालनो ओ तालिन 25 तारिखआव आसायमानि साल ओ सालनो रोगैनो ताबो जों गोबां मा जे जिसु नायमानि तै जिसु जेमन सिनि बरकनो सुमसुकनि यागनि फियकनानि हायाखैबा लांमानो मोथांनानि नै जे आसै सिनि बागै सामुं खायदमा गाहाय जे बनि सागिरि बा बिनि दरमान तै दंनाय लुकुरक हायनो सिनि लुकुरकनो मोथांनानि बागै थाङै जानानै बागै तङै जानानै बागै ओ बाहाय दिनि ओ क्रिसमास सालनो रोगै सिनि बरकने आजिनाय लामा सालामजागै दंमानि ओ बाहायकेनो जों दिनि नुखा दुकमालि हाति गानावो कायसा बिसकां 25 तारिख क्रिसमास सालनो रोगै अरवो जे बानिक संसे रिजाकमानि सिनि बर रकनो आजिनाय लामा सालामै रिजाकमानि ओ रिजाकमानि बिसिंतिनो दिनि अरनि जे तां मथा ने तां बदल रक हायका अरनि कनभेन्टार रक बबा हे बजरानि सिं बरक वान सुगै बरक दिनि अबा हाय साम याब्रि रमगा सं अब्रक सिनि लगी दङ ताबो
o mela committee ni convener sini takuk Sanjoy Deborma sini beskang dong sing puila bonus khupli khanglai bongni boba hai wan sugoi te oro mela songsa pa bisik busik dong moi sangsa ka sang obra khanglai sini khorang tibio lam hambai belaike sini media rokno sini khorang no normal belaike hambai takuk kok oba haise bisi busik dong moi norok oter luar jilanya ba bisi busik dong moi o jaga ter songsa jaga dong ba oter ni bising tei sini borong luka hamari rok boba hai manai dong obor belaike hambai koke sini o taklai 2021 hongke sini o bani 19 times 19 বার ke sungsaka kumulong baptist pastoral circle ne ngai jara sadarno tbcu bai tonero taklai beke sung 19 bar sungsalai program obo khlai kya gai sung obo ne bisinti no nokjaka bani khaida puila chang proni simi tabok 19 baro sini obo haina upgrade nokjaka sini bororok ব্যবসা বাণিজ্য বেলাইকে আগোখা আগে जों 60টা 70টা স্টল সেতাঙ্গো তাকলাই जों 200টা তাংমানি স্টল আবফানা जों পজরি মানলিয়া 200 नि সাকাও কোনো রকম কেসে রেবেকে जों সিনে বড়রকনো জাগারি মান খাদা গাই নাইনাই মানি সিন বড়রক বানিয়া থাংতানিও বেলাই আগোখা o bania o जों bania khlai mela khlai mani bisingti keta puila bo na harmung tin ro actually obo जों songsamani hinketo বিশেষ khlai subrai jisu christ o hayongo asai paika a koto makahamno bororokni thaniwo je koto makaham khanaya abo hai bororokni thaniwo khnarnani bahike जों mass gathering khlaine bororokno a jisuni kokno pusokui man a step na nahare a wansuk mon nahare sengte tini asu jora paisok paikata bisi burung semani bai taklai boba hai phelai mrong nokjak belai kena agok jak noka semani slai semana to जों khlai manlia corona virus pandemic ni karone जों taklai phai nai pheka nokha obo belai keno agini slai belai develop ongkha जों a baniano जों nai nai man obo जों bathagi seman glakha जों tapo se buskang ma agok nai he ma tongkhata tabuk taklai ni je o mela songjatine hega ter songjatine norok salbese grome oro samurok ma khati obo जों wansuk laika ek mas sekangono जों o samungno hongke 3 din sini circle ni motharok oro 24 ta charges tongo saltam जों bani work camp khlai laika aboni pore hongke je kisa misa barar tongarok no जों lebarok nai tangai tini 2 tarik ni simi tini 4 tarik jora last o saltam ni bagi sing 3 din work camp khlai gata motharok tei abo ta ka sangna mujungo obo je oro je ter songjak mane o bomunung dungmali hatio je khaijak mane o bo circle ba hayake ba norok khorobu sing motha tei oro sini songsajak mane ke kumlung baptist pastoral circle oro bebagi tabuk 24 ta church tongo a church ni borok aro ni leaders rok wan sukma baina o bania songsajak tabuk rondit tini oro je bani khake bani ni bising tei buskang salo chini luko hamari dong tei mane nong ni mothani phaktai bobo hai wan sung marok ba bobo hai chapja sini जों keto obahanyo jisu osungsara asaika khaksang ma tuboi tabuk chini borok na ang obono saran busung no media ni bisutike jisu se khaksang mar nai khaksang ni bobagra bono yasak nai borok bono yas poito khlai borok bo mothangjak nai osungsara bo khaksang ma manai phiman yagolbo bo khaksang ai tongoi manai aboni bagai जों obono na ang bani o banik sungsamani bisute message ranan busung bo obono chini borok jan naki jisune yase borok tabu tongkho norok bo jisune poito khlai di ekmatro jisu sumi se sungno mothangnai jisu sungno se motai hamyarok ni yakni soitani yakni hoitai sungno khengai manai abon bagai obono no kobongna busung jisu se chini khaksang ni bobagra chini langmani bobagra bela hega hambai dagono sini khurang o hai ni jora ka hamnori mani bagai sing oba haigeno sing oroni tangmo thani tibo okra sakra tungo sing borok bebo kok salain thanai boni bagai nokse oi naitoni sini khurang ti o baya salai ro phaidi phai bai di o mane ki ching shang phaidi phai bai di
सोराय खनाय राव फायदि फायबायदि ओ सिख्ला सिख्लि राव फायदि फायबायदि खुलुमनाय जोंले जोंनि जिसुनो लबलायनाय जोंले जोंनि सुग्राय जिसुनो खुलुमनाय जोंले जोंनि जिसुनो लबलायनाय जोंले जोंनि सुग्राय जिसुनो ओ आसु आसुय सं फायदि फायबायदि ओ अक्रा चक्रा राव फायदि फायबायदि हाय 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 जों दुक मालि हातिनि खुंफुय एकाडेमि थों नखलानि बसकां क्रिसमास डे रतै बानिक संसार जाक दिनि सालतामनि सालो जों हायना हाय अरनि जे बानिक लुआजिनाय हायको अ मथारि तां अगरा सिने टीवीसी नि एजीएस बरंगनां सिने ताकु अगरा जोंर मानका जों अ ताकु अगरा बायनो जों ताबो कक्टाय थाइ सालाय बरक दिनि अ बानिक लुआजि थिने बरक बबा हाय बरनो याक टं बा बसका बबा हाय वान सुक मुंना हारै बरक दिनि अबा हायके अ तेनो संसाका ब बिसे बिसे रमै संसाका जों अबरक खानाला थानाय ताकु अगरानो पुलियानो हामबाय कामो हिमालय सिंहरो बेलाय खादं खाजानाय बिसिंथि नुक फाइजाक ताकलाया जों थानाय रगबो जों नुकजाक अबनो जों लुकुरंनि सिरिना मोजुंग नरक और जे तेर संसां माने बबा हाय नाहार मुं नाहारि संसाका बा लुकुरंनि बबा हाय हामग्राय मानै दं अ तेरनि बिसिंथि अबरं खानानै बागै ब्लाइखा हामबाय नरगबो हायके जिनि बुसकांगो फायै लुकु बुसकां रगो ओ आवाय मुंरकनो आवाय खायनानै बागै साइटक मानि ताइ मुसुं मानि आन बागै जों ओ क्रिसमास बानिकनि हुंगै आं नरकनो सिनि हामजाकमा ताइ सिबाय ओ बिसि 2021 नि ओ डिसेम्बर तालनि क्रिसमास सीजननि जराव नरकनो आं हामबाय यापारो एक्चुअली सिनो बानिया बानिक खायमानि ओ प्रोग्राम मंगाय ताक बाय 19 टाइप ओ जगह जों खायलाय दंगायो उमो खायमानि मुसुं माने बासिनि आबनि उंक्लुगो तामो तं ने इंकाय कोनो करै उंक्लुगो जों एकमात्र जिसु ख्रिस्ट आसाय माने बो ओ हायुंगो बररकनो मथांनानि बागै रहर जागै जुदियाहानि बेथलेहेम टाउनो बो आसाय फानि न रुकसावै जों मा जगह मुइतु खायमानि बिसिंतिका ओ बानिकनो जों खायलायो एवं ओ बानिकनि मुसुं बिसिंतिके जों ताम सानानि मुसुं मांकाय जिनि बररक आ ककनो सिवै माने बिनि आसायमानि तामनि बागै आसायना नांखा एवं बनो जों तामो खायना नां एज ए बरक कथां हिसाबै एवं जों बरक कथां हिसाबै बनो जों खालाया हंकाय जिनि थिनांगो तामंनाय आबनो तैरक सावै जों कायसा कक सानानि ओ जगह जों सेफ नायमानि खालायो हंकाय आबो बाय तामंनाय हंकाय जिनि एलामबाको सामानि हाय बेबा को संसारनो मानिबा नों मुसिमो थांजागियाखौ हंकाय ओ संसारो हाय आजाय फायमानि जतो सिमानि रोंमानि जतो मानमानि आबो निनि तामो सामंगो सुगनाय दं आबो मुंसा सामंगो सुगिया गा आजतनसे नांकुक मानि आबोनो बररक सायमान नातै जों ओ बानिक खायमानि बिसिंतिके जों आबोनो आवाय खायनानि मुसुंगो ताय साइड बाय साइड सुदो आबो आवाय सिनिया अजा जों खाथुं खाजा बररकनि थानि आबो जाते जिसु ख्रिस्ट आसायमानि नरक सावै ओ क्रिसमास सीजनो ओ मेनलि डिसेम्बर तालो आबो बररकनि थानि आबो ताइबो मुसुं मानि फायदुन ताय आ बानिक खायमानि बिसिंतिके सिनि बररक आ बानिकनो स्रंगै मानानै एवं आबो बाय जे जों गोबां मासिनि दफारकनो बुसुक लेभेलाव जों क्लाङै थांमानो आबो तैरक बसिनि मुसुं मानि दङ कारण सिनि बररक हंकाय आ जगा बेलायखे जों ताबो नाम्बार हंकाय ब्लायखे जों किसि जागो आउन बागै ताइबो गोबां फायमाननानि बागै आबो कायसा सिनि नाहार मुं दङ गाबो लगी लगी सिनि साबरक इन्डिजिनास फुड आबो जे आबोनि इम्पोर्टेन्ट बुसुक दं आबोनो जों आबो आवायंथुन नै जों आबो रगवान सुगै जों आबो हाय मा खालायो ताइबो हमने खरचा एजेस ngै ताबो अमा हाय बबो सारकेलो अमा हाय बानिक लुआ जिजाक अच्छा आं साइमान मानि मते हंकाय सिनि ओ खुमुलुंगो तो थांनाय 2 तारिखनि सिनि दिनि तो लास्ट डेट एवं लास्ट प्रोग्राम दिनि पाइखांकाय बुसकांने 6, 7, 8 हंकाय चम्पकनगर बेप्टिस्ट पास्टोरेल सार्केल अंनाय आबो जांगालिया म थागानांनाय गा आबोनि उक्लुगो हंकाय ताबो 6, 7, 8 न
आ डेटनो abo taisa haino hai a program mungnai abo borong kai abo kai mandai baptist pastoral circle mungnai hingkai abo hai keno 10 11 hingkai tabu angko Jamiling Baptist Pastoral Circle abo angko tamo Fishery College a area khobjago a Jamiling Baptist Pastoral Circle nga abo sinia abo Agartala bo khobjagbayo a Jamiling Baptist Pastoral Circle ni abo hingkai 10 11 tarik ngai abo kai indigenous food festival plus angko banik nai Christmas banik abo kai a salni nyoromoi nga abo no karibo Mandai Baptist Pastoral Circle ni hingkai aja kai indigenous food festival ngai agini kai a melangla khataklai hingka aboni pore abo hingkai 21 tarik ngai hingkai 22 tarik hingkai mainly abo hingkai Obicharan Baptist Pastoral Circle ngai abo Morchodri school ni a field ngai hingka abo kai 22 tarik ngai abo kai Obicharan Baptist Pastoral Circle ngai hingka abo haike kabangma jaga no amti mela rogungi tongo hingka mela ni bisingti jeng tamo nungjak hingkai borong thani kiri korongui tongmane ebong khatung khaja kringi tongmane abo taikisa kiri kororo kmaui tongthokmane ekta Christmas ni boyar Jisu Christ asaimani a boyar ekta sini borok ni thani sibjak hoyo borok khatung khaja ngai o Christmas season ba tak mainly Christmas o kasangmani jorawa ri sum pailema bising tike Christmas bo kasangmani jorao klai tongma ba abo haike khatung khaja ke abo haike klailai tongaita motha o hongkai 1 tarik December ni sini abo ekdom new year jora abo continue abo tai thagiawi non stop amtike carol program choli tongnai abo jotto jaga no choliu sini osodornoto sinia kubunni association rogo choli tongo tamni ka osodornot baptist association ni bisingong kai a program mainly blai ke kam ke choli utai tabuk takmo teka sinam sungma hgia haise bisi burum no tabuk mali hati wono puila oma hai pani khaijang manba tabuk buskang gengma thayona khaijang nai tabuk angan ni bu khaijang naga ai hangka borong no tabuk je oron acho ka sajogo je khaimama ka borong no boba hai advice khane borok no bosung abo haino sawo abo sing sini mainly sini Sodornot Baptist Association hongkai khomulongono sing puila khlaijago abo Komulung Baptist Pastoral Circle ni andaro aun bagi o jaga tini o program abo 19th Christmas banik 2021 ni sijakta ga abo ni uklugo truk jaga ngai thango abo mainly circle ni andaro ngai tongmaba circle ni leaders rogo abo initiative nao ngai jeng union ni hoite ngai borokno jeng association level no abo borok joto kisu bahai tam kai khlailanya tam kai khlaike cha abo borok baleba kini salayo tamokai jongsini development ni phajing kok sagangkai puila Christmas bani khlaipur ni sini tabuk ni o jorao nugui tongmani jorangkai sini development kubang jaga sing tabuk nukmani kai ma tongo ebong tabuk ni jorao kai sing puila khlaipur kai resapnani borok bo maya asik bangya kintu tabuk kai sing reisi kulpaya sing borno norok asik rimangla kaisa kuisusi program rimano baksa kai maya bo ngai rok kubang ma tongo mana asik kai khatung khajata nga abo sini borok mthani resapmung musamung abo hai tabuk belai ke hamjak laimani bising tika abo bari phaima bagai baksa atong thokmani o jaga sing kaham kai nugui meya phano mondoli level thanga kai abo belai ke kaham kai choli banu butai to abo hai tai bongthun borno achung abo no advice rani musungo o Christmas season o walai suklaing yawoi khaksang ma bai tongthok ma bai khatung ma bai hamjak laima bai o Christmas banik atai bisi katalni sallokno khatung khaja kai nahari abti kheno jeng miliwi thangang kai abo belai ke janai hne ang joto lukurokno ani pokhongai ang sakni pokhongai tai union ni pokhongai anga kok kasana musung asuk belaka hambai ni jora ka hamni mani bagai sing oba he khanai mankha Tripura Baptist Christian Union ni AGS chini borom grang tapu okra Kishore Kumar de bormani khoptoi sing balai kok khnaka chini lukurokno boba hai ki sing basanga agu khainai ba tini o melani bikhaktoi bahai sini borno thumui mannai sing oba hai kokro khnaka sing oba hai kena tini AGS hai konbana ne yagulo sing orte bu sakra rok dongo sing boni khoptoi ba kran thangai ne je tabu buskang je Christmas ni salno regai chini
आफा सुब्रा जिसु ख्रिस्ट आसाइमा सालनो रगै बरक लुकुरनो बबा हाय हामबाय रग याफानो मोजों सोङो अबाय रग थाला बनि बागै रग जयाव नाय दंनि चिनि खरां टिभि न खुलुमनाय जोंले सिनि जिसुनो लबलायनाय जोंले सिनि सुब्राय जिसुनो खुलुमनाय जोंले सिनि जिसुनो लबलायनाय जोंले सिनि सुब्राय जिसुनो ओ आसु आसुइ सं फायदि फायबायदि ओ अक्रा चक्रा रं फायदि फायबायदि बोखानि पजा जों हायना हाय दिनैनि अ पाइथिंनि सालाव जों कमुआ लुकुरो कक्सामन यागुला जों हायना हाय अर साक्रा कक्सामन का जों जाग्रा बायजा जों कक्सालाइन छानै चिन जाग्रा का ताकुक नाफ्राय जमतिया बो रेभारेन जों बो बायजा कक्सालाइन थाङोनो ताक्लाय जे बिसिनि चिनि आफा सुब्रा जिसु ख्रिस्ट आसाइमा सालनो रगै सिन हायनो लुकुरंनो बो बाहायगे तंगानि बो बाहाय कक्सान मुरनानै जों अमनो क्लाय थाङाय पिलानो ताको अक्रानो चिनि खरानो खालाय खाथं खाजा डिसेम्बर मास संके जों डिसेम्बर 1 तारिखनि सिमिन आटुकरि खाथि लायो नबुरमबुरु केरल खायलायो बेलाय खाथं खाजानि बो किसाख्रेनो बसकां बिसि गदाल फाया जरतै जों अ तालसा बेलाय खाथं खाजा काय पालाय लायमानि साल दामा माले सिनि आफा सुब्रा जिसु ख्रिस्ट सिनि बरनो मोथांना बागो हायंगा आसाइमा सालनो रगैनो जों पालाय जागो अ सालनो रगै जों ताबुक ताखुन खोक नामा काय हायं लुकुरंनो नों खरखा साक्रांगै बबा हायरक बरमनो एडभाइस खाजानि मोसं बबा हाय कक साक्ला जतनो सुब्रा जिसु ख्रिस्ट आसाइमानि सालो खाफां याफार जावो जिसुनि मुङै आं जतनो साख्लायनो मोसङो सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि याप्रि सङै जों सिनि दफात सिनि बररक बायदि हिमलायानो सुब्राय जिसु ख्रिस्ट नि याप्रि सङै हिमखे जों लांमनि बहरनो माननाय जों हामजाक मुंनि जातिनाव मोसोंलायै नाकार मुंनि जातिनाव मोसोंलायै चेरलाय मुंनि जातिनाव मोसोंलायै क्रसनि महरनो जों साकसिं साक जत दफानि थाने बायदि जों दुनै रोलायानो गायतर जतनो सुबाथों गायतनि फलाकथार अ ख्रिस्टमास सालो जतनो खाफां सोराङै तंथगै मोथांजाकमानि सालनो नाकारजाकमानि साल चेंसामानिनो खारियकजाकमानि साल चेंसामानिनो गायतनि हाफां चेंसामानिनो बायदि जों यासाक संलायानो दै जत बरकनो जों अ कक्मा गाहामनो फायदि बिलायानो जतनो हामबाय आसा कक ताबुक नों खरगा चाक्रा बरक ताबुक अबा हायकाय जत सारकाल न अबा हाय बानि खाजक तंगानि अबा ताबुक चिनि लुकुरं बागै बसक गाहाम ताबुक अमहाय बानिक क्रिसमासनि सालनो सङै जिसु आसाइमानि सालनो सङै अमहाय बानिक रुवाजी जाकमानि तैफांरक तै मथारक जतनिस्लाय Southern North Baptist Association no tैफांरनो खाफां याफार जावो जिसुनि मुङै अमहाय बानिक नि सालो बिसाव वाइसा जों जतबाय मालायानि खाफां याफालायानि दै खाकजों मुं याफालायनानै थेन मालायो अ बानिक जेफ्रफानो बिसे ब्रुम ब्रुमनो कायजोङै दंथों होनै आं सुब्राय जिसुनि मुङै हामारि सानजावो बेला बेला गाहाम बायसि ताको अक्रानो निनेव जरा गाहाम संगर मानि बागै जों पाइपलाया नि बागै हामबाय परना जों अबा हेगना जों दिनै सिन अर साक्रा खरकसा जों बिनि कपि खनाय मानका
जे अमनि बिसिंति लुकुरंनि बोसो खामारि मान बबो हायरो जों अबो हायगोन जों बेसां दिबे जरा मान खांखाय अरन जों तेबो ताको अग्रा रुङो केबसे साग्रा दङ जों जरा मान खाय बरक बेबो ककथाय थाइनि शेयार खालिने जों जरा नालायने बनि बागै नरक जयउ नाय जोंनि सिनि खरां दिबे बानी को फाइनाल बुकुक जग बाय कक साबै मानि या गलो ताइसा बानिया खलाइमा फाइसिं फाइ सब फाइजा अंगे ओ बानिया खलाइमा फाइसिं ओ बचुं ओ फाइने बर रबाय किसा कक रक सालायने बादिगे तुरक तुरक ताइसा तिनि बचुं न फुंगना बागै चाइतो गुइतंगो अंगे ओ बानी को फाइनाल गोबां मा बरक रक तिनि लास्ट डे अंगे बा तिनि सालथामनि या गलो तिनि न पाइथाकनि साल ओ बानी क्रिसमास बानी अंगे फाइदे जरनि मासा बुकुक जग बाय फानो कक सालायने अंगे सिगां पहिले न चिन खरांगो रामसंगो बुकुक जग न किसा kok ke saiman no sing ke ni sini mung kisa ri jaman no an sini mung te ani kai ko